they perform consistently during DPC, and they won a TI, right? You can't say the same for Boom or Nine Pandas, who, are an up-and-coming team and have been looking good. Even if Team Spirit had kind of a less than stellar performance in this Dream League, it doesn't take away from their achievements. No, they still came first in their region, of course, this time around, where Boom came second and Nine Pandas came third. But, the previous one, it was Nine Pandas that came first, and Spirit came second, and Boom came third. Nine Pandas is thirsty, man. They're bloodthirsty. Oh, I thought there was another reference. But yes, they are very thirsty. And I know. right now, we are in the draft. Team Spirit is Radiant. We got Nine Pandas on the dire side. We got a Doom Timber Band out as well as a Bat. Hi. And first pick goes the way of Team Spirit. Yesterday, we saw Dreamleague group stage. Хоёрт group stage, хоёрт өдөр. 733B D, sorry. Spirit 9 Pandas. Нэг бүсийн 2 баг. If you look back at it, we definitely saw some changes. How much Зайл нь бүсийнхаа боосоо байна шүү дээ. Ер нь Eastern Europe гоё байна, өнгөтэй байна. Bat-UlziiAK байна. Spirit 9 Pandas. Орсон 3 баг нь гуруулаад top 8 тавьчихсан. За 9 Pandas андарсан Tekis-ийг авав. Андаангийн хариулт нь бол Tekis гэж үзээд энэ багууд. Spirit аваад залчих واخа. Чадварын хувьд бол 9 Pandas нь илүү санагдаад байгаа да. Hello. За одоох шил. Speaking of Undying, we saw that hero at least once in every series yesterday. Андарсан Tekis нэмээд Beastmaster орж байгаа юм. Anyway, not as much as the other higher popularity, higher win rate supports, but with the new patch and the popular supports being nerfed, this hero went untouched. So the teams Spirit-ийн хаалт нь юу вэ? The Beast-ийг шууд Ятрогийн Баатар орж ирж болно. Лацекер хүмүүс их дараад байгаа. За TB юм байна. Драфт бол дэжүү шүү ер нь. Spirit-ийн драфт бол гоё эхэлж байна. Андаангаар нээгээд Beast харангуудаа TB-д дарцсан. Зяалингүүтэй Beast 2 өдөөс TB. Андаан 2. Ялна өст. Тэнгүүтэй л ерөөсөө Тэнкэр гаргацсан Kyoto-гийн нөгөө ганцаараа хожоод байдаг Тэнкэр. Өнөөдөр 4 үлдэхгүй манлаа болоогүй штэ. Энд ч одоо 8 багтай групптэй тойргоор тоглож байгаа. Болоогүй дээ 22-нд л 4 баг үлдэн дээ. Ойр дахь групп stage 7 хоног явах хэрэгтэй. Одоо 2 дахь хоног нь. За энэ ч бас нэмээд бандчж байна Spirit. Өөш 9 Pandas. Beast-тэй хамгаалсан маягтай. Энэ хоёр бүстэй ямарсан DPC дээр таарч тоглоход бол Spirit нь хоцсон. 2-1-ээр Spirit нь хоцсон 9 Pandas-ыг. Тий, юу нэлээ удаан, урт настай удаан жаргалтай тэмцээн болж байгаа шүү дээ. Нинчидрээс гаргасан. Өчигдрийн байлаас харахад Kyoto-гийн Ленаг бандчих магадaltaй. Тэ. Өөрөө тоглолт хүн гэхэд бол TB-ийн үчинд айдаг батруу тэгэхээр пугнаа байж болно. Яг позишн даваас нь идэвчний устгаад байвал бас төвхтэй байдаг. TB ч бас өөрөө яг Ленагаас айдаг батарчтай үг. Тэ, burst damage. Magic damage-аас л айдаг. Physical байвал command л гэдэг батруу. PL was one for a long time. That's the highest win rate hero
hero in Dota versus TB. It's just a question Wind of Ranger. is PL good against the other heroes? Because obviously there's, you know, the Earthshakers and the Zeus type heroes that are very good at dealing with the PL. Anything with like illusion clear, so it does have to be like a later pick. Probably a last pick or like the last pick out of the second phase. And TV doesn't want to get run out. The thing about TV is even if За 9 бандаас hero counters, he can still энэ win the хоёртой game. яхад чинь Андангтай хамт Really early with his team and hit his timings before дөрөвдөр орж ирэх баатар. interactions become relevant. So Яг хандаа нэг хүн байрна гэж байхгүй юм чинь хүн барьдаг баатар л авах байх та. they've secured because Тий. Оролж ирэх гэж үзэх байх. I think they should ban out the carriers that can rotate on the TV early through the twin gates. You know, like the Monkey Kings and the Blood Shadow Kings юм уу? especially. За болоод бас Take them out and илүү illusion гаргаад төвөг болно гэж үзсэн бол та. It could definitely work. Like I think about Terrorblade and the counters that traditionally you saw. Like Zeus isn't really a hero anymore, right? Тийшээ ороод ирсэгаа одоо. PL very situational. Makes a lot of sense for the Tinker. Hi. Gaining some popularity. That I was could be gonna say Nina, Hello. Spellcaster might be good. as well. Ай. The route of slowing down the tempo of 9 Bananas. Maybe banning out a Bloodseeker, saying they'll just be too fast, right, on the map, and TB needs a lot of time. There's a lot of threats. За драфтн дээр ер нь их нэхур үзэж шүү хоёр баг хоёулаа reserve timing-ийг бол Want to pick in their next. нэлээд үрж байна. Хоёр дахь бейсийн 3 бан дээр бол удаан бодож авах чинь. They want to pick a pause for next. Тинкрийг бол маш хурдан бандаад ихэлсэн тэгээд. Wind Ranger нэг байгаа баатар бандсан. I was gonna say Нэмээ дууса бандж байгаа маань. Team Spirit. I feel like every time I see it, Эхний тоглолтыг бол хажигдлаар эхлүүлсэн Spirit. It's a controversial matchup. it is controversial, yeah. Ээжэд ихтэй stomp болох шиг болсон шүү дээ. The side of Medusa being stronger than the TB in that matchup. That's Харин тийм ээ Spirit итгэлтгүй. He tries to sunder the Medusa. He gets full HP. Sure, she's at like 20% HP. She's full mana anyway. She's mana fights him, kills him. I think it's good, and it's also Ramses is like second most played hero in this tournament. So we've seen it go both ways during 4/3 of the Ингээ одоо л яг байж болох гайгүй битийг 2.5 оверлт гэж байна. It really just feels like a matter of execution, but the ease of execution. 2 3 map ер нь гарч магадгүй те. Энэ хоёр нэг ядж яхад нэг бүсийн хоёр бинээс за погно position дагаас төвхтэй гэж яриад байжсэн. Айн бандаас погно сонгоч байгаа юм. Medusa is the one hero that can match the pace of farm. Тэбигээс бас illusion control хийдэг. not currently. I think I mean Шаар даваа тэр хэвд байгаа бүх illusion устгаж чаддаг. Тэ аваагүй байсан ч гэсэн нэг нэгээр нь 9 pants. хэлбэрхэн авсдаг чинь маань live training. So the question is, does Spirit like preemptively Бас тэбиг хасагч байгаа батрыг decrefy хийгээд or at the very least сүмсэн бит deal with, болгоно. like, a potential Spirit that's going to be coming out with the Pugna? I was gonna say, I feel like this is one of the very few times that we have all spirits Эд мансан Medusa бансан. without It could being be banned. any, yeah, it could be any of them. За I feel like погно. once I'm dying, you're really on Эдрис your ирч phone, орж ирэх especially if, гоё баатар. like non-stunners come out here. За Mars сойж болно. This is where they should just graft their sons. Pick that Mira hero, right? The one that Shad rotates Demon the байхгүй. kills that Ruby Oracle бас дайггүй сонголт байж болно. Тэгээ Oracle авчихаар бас some kind of line up нь сүрч юм байл да. Mirana орж ирсэн. Miranaтай hero, typically on a connect их. Ember Ember орж ирэх юм болов? We've seen Mars The Void байхгүй чи Ember ч гоё болчиход байгаа шүү дээ. LGD and Mew plays it so well. Эмбэр яг л янз энэ нүдэг да. Are looking at it for themselves since they lost it. I mean, they do have collapse. He is one of the best Mars players. I could see Эмбэр одоо барна Spirit авахгүй бол бандуулж таарна. He does love Axe, doesn't he? But I Тэсэн бол Аарл Viper авчих хэрэгтэй he's a тэгээд. good Axe player, but it feels like you die maybe twice and then all of a sudden the game За is за lost. Эмбэр гэж. This is a hero that went undefeated yesterday and looked good in every single game. really good against the Pugna. Like Ember Miranaтай мэдлээ энэ дэр. disjoint 9 бандаас юм мэд. suck. It's Kiyotaka-чаар last pick хийж тийм дөө. Ember was the counter to it. Толтол нь хараад офлайныг нүртэл харж чаад геймдаа гоё. Гоё Yeah, ядарсан. of course, Laurel that was on the receiving end. Тэгэхээр одоо Nothing to say is Ember. Yes, Ramses-ийн баатар гэхээр experience. Yeah, but more importantly, Morph нөхгүй. kind of way to deal with Storm in that early game. TB-г эсрэг Void юу гэж даас яаж харах вэ? Who has a Void дараад байдтэй. Mirana. Void бол гоё л харж. Энэ дөрөв эсрэг Faceless Not Void. just for За Оо, Kiyotaka за. mid shaker дарчих шиг боллоо. Тэглээ. Шууд л дарлаа. Okay, that was a bit of a debate. So they go for the counter pick. Earth За одоогийн байдлаар бол хамгийн гоё бих Faceless Void харагдаж байна. Classic, you max out the enchantment. Дийл бас байсан чи яг хөв дээл харагдаж байна. 9 бандад. It's very
Тийм байна. 8 банд PL-ээс гоё юм. Dreamleague. TB-гээ дийлчин. Том биг урдаас чинь Мирамагаас бол яах ч гоо. Эмбри төвшөхгүй бол PL ороод ирэх юм байна. So this is a counter. Тэгээ PL ялах Нага гэж бантрыг бандсан. I'll say Өөрөө TB бандсан болохоор барыг дараагийнхаа бэз дээр PL-ийг бандчих юм болов Spirit. good. But my question is Бараг л бандах гад байна да. from winning the lane. Can they find an impact on the map? Whereas Ember normally can make Тэр 8 бандаж хараа офлайн отор бандах хэрэгтэй шүү дээ. Shaker rush a dagger. Will he make Одоо хүчтэй офлайнгуудаас дарахсээр байна. Тэмэлээ Батрыг элэгддэг юм бандах байл үү дээ. Өөртөө милээ аавна гэд. Зи байна. Ax тийм байна. Ax таксэр илсий гэл яг миленүүд эсрэг. Барсаа бандаж байгаа юм байна. And if this Beastmaster has anything like most of the Beastmasters from yesterday type of laning stage, which all of them were abysmal by the way. So far Beastmaster's laning stage have looked so bad. Yeah. You can't really rotate to that as a shaker. You can't really farm as a shaker either. За хийл штэ. A lot of this game Spirit. might hinge on the fact that how well can this beast do in the lane. Би илүү харин Void оо. Put undying Наваа юм. Void-ийг бандаж байгаа байна. Void-аас их гоё яригдсан. Can the techies and the Pugna rotate? Замарсан би л аавна гэж өөртөө гураа сонгоо. maybe until Ember gets 6 and then it's kind of almost impossible unless you get the chain stuns exactly. Тэгвэл баг гэж Ax юм шүү дээ. It might work. Collapse Batra. Өөр юу вэ? Shouldn't be too much of an issue, but if you're talking about the 2v2 support Darkseer байна. Yeah. situation, I feel like 9 pounds Elsie is байна. one. The thing about Beastmaster is it doesn't matter if he loses lane or gets kicked out. That hero just farms ancients now. His gameplay has become a lot more simplified and a lot easier in the laning stage. And you can leave him alone. Pipe Bird There are ways Batra. for Оо за. play around with their city and team spirit. Collapse-ийн дэнзаарч бас эвгүй штэ. That was people Prime Beast-аас баг зэргийн бап маягийн юм орцсон байсан те. Ээ нөгөө Олон 6-аар савхтасан. хийх бол өндөө нэг их дэмэж дийдэг болчихсон. Тэгээд олон савхтасан. Одоо PL яг тухгүй болчлоо. Jag авах уу? Jag аваад байна. Lifestealer байгаад байна. So you're gonna have Яг Тийм тохгүй юу? барыг they keep buffing as well, but you тухгүй Аа, шүү дээ. за. and I feel like against Энэ Primal ч бас л difficult. his ult pierces амар юм багч үлээ. really does, doesn't it? Yeah. This is actually I feel like it's actually good against Jug. Тэгээ жогийн эсрэг гэсэн Primal бас дарахлаа талаа. Нэг Beacon-ийг контролтой. Өлийн шууд Beacon бин дээр ордог болсон. They go for an aggressive play on the side of spirit and Jug lives through it. They can Өөрөө lane-д бол нэг эргэж яхад зайгаа авчин. and there's going to be sustained time throughout the game, but Тийм би л тэгтээ лэнд ялгаагүй штэ. easier to play. But Tramplexten зүгээр л double We've seen it h. time and time again. We've seen what it can do. Once it hits that like level 24 item timing, it just becomes really strong. Illusion-д баатардаг болоо тийм Is билээ. gonna Primal. favor. Яаж ч л масаар нь стант ч та. I Нэг удаа. agree, I think. This beast shouldn't have a good lane. Ember Тэгээд Эдэршингөө баатарчсан маасар маст нь авах юм шиг. really quickly as a primal beast. Ember, even if Ember has a bad game, Primal's gonna be running around the map. They got the arrow set up from Mira here, and I think Spirit's draft looks really good here. Арамзэс заамарт Jag ороод ирсэн. Jag-ын сүүлээд их дарагдаад байгаа. Тэр 20-ын тайланд нь бол амар л юм байлээ. Яаж нөхөд байгаа юм бэ? Тэр чинь гэхдээ яг критикал ороход нөхөд байгаа болов. The Ember and Тэгээ критикал ороход яг орсон дэмэжийнхаа Бүх цохилт нь орно шүү дээ. you know Критикалаас цогт нь really like the Jug matchup. тэгээд Яг ч одоо критикал орохгүй юм шиг жоо. Хамгийн өндөр хөвтэй. You can spin Критикалтай баатар шүү дээ. there's a million different ways you can play that, but ямар ч хийж бидээ зовны слаш хийхэд бол дүүрчин цуусна. Ямар ч яатлаа. Аа. I'll find out if that's gonna happen. If Эргэж Pleasant явахдаа Pandas get some суусаанд swag огчин. We're gonna find Урдаас out main if, fight хийсэн ч гэсэн. the Pleasant Pandas get some jamming done. Саран ч сарда гар хөлийг нэг хүлж байгаа л зохихгүй бол уртаас нэг зохилзаад байгаа хэцүү мэлээ. Яг бас лейн дааж хитад явчихна гэж байхгүй баха. Eastern European I'm team sure named that's- Spirit 1 TI
Eastern Europe did very poorly, Avery, and it's been kind of a rebuilding, but it does look like TI-12 has a very promising future for Eastern Europe. After all, we Тэр шейкер чаар бүх спиритийг илүүрхэд байгаа гэсэн. Team Spirit seems to be doing Сайран гоё явчих бах. very likely we're going to see 3 or 4 teams at this TI from Eastern Europe, where last year we didn't even see any Eastern European teams in the top 12. Very absolutely shameful for the region. That's why they're motivated here. Though you can never underestimate how much they're wrong in the next 2 months. Yeah, you experienced that before? I mean, TI is a fickle beast. You know what I'm saying? Like, you think you're gonna do well at it, you crash out. You think your team is destroyed, you win it. It's a high pressure tournament, and if you're not used to it, you don't have the veteranship. Sometimes you just crumble and you're a failure. So I never write them off. I never write them in. I never write them Сайхан. I just think Тэгэл. Энд уулзгаа л гэж юм да. you are right. CIS is looking better than they have looked. Пандагийн пик гоё харагдаж байна. The breadth of the region. I feel like usually Eastern Europe has had one dominant team, and that's about it. Yep. And the other teams are like, well, maybe they'll get last. Надад бол спиритээ илүү гоё харагдаад байна. Multiple contenders, multiple rising stars. Carry дээр чсэн жагчин бас яг illusion-уудын эсрэг. Ер нь олон саамд байх тусам л Omni Station damage буурна гэсэн үг шүү дээ. Short time period out of nowhere in a long ass time. Чамд юу гэж бодож байна? Armor өндөртэй. Тэ. Спирит нь гоё харагдаж байна. Нэг BKB контрол байгаа. Verana Ember гэдэг юм бас байгаа. Тэ, хоёр initiator байна. Урдаа Primal Дэлэн. Dinosaur тоглолч болно. Emberч тоглолч нь. За, Undying бүр болохгүй л тоглолч шүү дээ. Гэж л бодож байна. Дээр эргээд яарсан. Гэрнач чиж байгаа байна. Collapse. Бэртэж байгаа байна да. Бэртсэн. Урваа бол юм тийм үү тий. Тийм байна. Аа ингээд last hit дээр идэн л гэж хичээсэн юм байна да. Нэг дайралтын тессэн гоо дээ. Өөрөө бас жоохон балбуулсан байж дээ богноо. Яг үтэй амтай хахад бол жаг эргэж дайраад бол мангасыг бас арайш унгаачихгүй л гэдэг. Slate of his Ямар гацсан харагдаад байна. тийм үү. Зүгээр л байгаа юм да. Чамд тэгж харагдаад байгаа юм лөө. Бортон дээр бол амар гацсан юм шиг харагдав. Юуны хэн бол. За. Илүү нүдэ бүгдийг гаргав. Yeah. Чэвлэлэрээ залаас. Саадла ч тийштэй манай үе штэ. Our United Toyota-кол мэддээ шийкрээр сүрч байна. Спиритүүдийг шийкрээр сүрхэд байгаа зураг байсан. Miracle-ийг шейкер орж ирсэн. Шейкерч гоё батлуулсан да. Бүх скил нь батлуулсан баатар. Йоо, ямар амар цагт. Гороо дараа загсан чирс. Yonk. Yeah, I can kind of see that. Definitely the special thing about Kiyotaka is some of his specialty heroes. Everyone talks about the Tinker. We'll see how he performs on the Earthshaker here. We've seen a couple of Earthshakers already in Dreamleague. Is this going to be like a continuing trend? За шууд том зоогоо дайрцсан да. Гэрнач ицсэн. Миро гайгүй мэнэ гайгүй. За нэг ийм л юм орж ирдэг. Undying TP2 явж байхад бол граната хадгалжгаад том зоогоо reflection дараа давхар эзлөөдөө дайрдаг. Тэдийг нь аюулгууд автсан. Одоо бол гайгүй те. Анбандас 2. I actually like the hero. I think even with the stun nerfs, he still has a lot of viability. As a support, his laning is a little weak, but if you get into that mid game, Сумаа аваагүй мээр анивж яах юм. Starfall 2-тэй 2 буусан.
нэмээ trampoline damage гიშгээд collapse гэлийг үзсэн. Эргэж хараад орог. Ямар амар damage тийм бэ. Facebook дээр анзаас. За спортаа бол өөрийнх нь амийг бол авчнаа л гэдгийг харуулцлаа да. Орол Spirit 2 бас болж бүтэж байгаа юм филэр гэж байна. Фаш караа дайрцсан. Стикэ бомб наа. Нөгөө баатарлаар хөвчлээ. Яг хоёрын гол тайсан чинь ядаруу стикэ бомб нааратлаа. Fisher. Одоо Мираны 4 үрэл сумтай болоод ирэхээр тэгээд өрлөө гол руу ротейт хийчэндээ коллапс руу дахиад ярьж байгаа юм байна. Спин бас болоогүй коллапсын 3 дахь хундалт нь. PL эсрэг. Гэхдээ PL ингэ. PL орж уг нь хамаагүй хүчтэй байна. Тийм ээ. Лейнд бол 3 он гацч байгаа гэхээр жог пик нь бол илүү байсан юм нөө. Яарсгаад авч байгаа. Гэтэ яг хаа PL-ийг бодвол яг TP-гийнхаа эсрэг арай сонирн баталгаа гэж. За дрогийн үнийг бошка шахсан. TP нүртэл бүр illusion доор өрөөрөө гараад denied-ад shaker төгөхгүй л гэж үтсэн юм байна. Данс дээр гарсан Hesтрунтэй shaker. Зэнийг бол чулуу болгож болно. Доошоо өрөө ганглаад очсон ч болно. Экотэй 6 минутын 6 орчих. За доотосоо дараа дахиад ikki флашкагийн гээл. За 7-гийн нь орог 9-ний хүлээх юм болоо. Антарш төрөөд 7 дээр ирсэн. Өмнө флаш шаагаад байгаа. Гаглах гэж ирсэн. Мэрэнэ эко татлоо тий. Тэглээ экон cool downтэй. Зэрэнзэс. Тадагийн вистем авах гэжсэн. Бошка TP out энэ амжих юм болов. Амжаад гараа авсан. За соло энэ ч чонж байгаа хаа. Сэр өчөөд өөрийнхөө Гранатис лөө сум зөрсөн. Онслап байхгүй хаа. Сая рүүдээс гүрэл таарсан баг. Зүгээр хаяад явчихж байгаа юм байна. First thing I think of when I look at Pugna. Don't body shame him, man. God damn. He's all skin and bone. Not everyone's some buffed up military Chad like you. Solo is really pushing his luck, but he dodges another arrow. Тэр нь бол тоглолт сайн биш үү 9 мадас. Тоглолтоо сайн. 8 рүүнд өгч байгаа. Дээр аркан руу гарсан Эмбри. За мөрөдлийн рүүндээ спиритүүдийн ер нь. Especially with a lineup that in theory has the ultimate late game beast in the Juggernaut. 9 Pandas should be very happy with their position, just continuing to scale. These games where Juggernaut gets ahead are аркан руу навчнаа гэж чинь болоод ирчих. Just based off that alone, because it's hard to beat this hero late game. You just bust up your team with the healing ward. Teams would have decent ways to do into healing ward though, and they can catch the Jug on the map. So going down a little bit in this is not the end all be all. It's not. Тэгээ supportууд нь ойрхон байгааг мэдж байгаа Киятака. Нийлгаар бол чэйндүүлээ сомдуулчихна. Ой яалаа. Ой. Тэгээ эко байж шүү дээ. Яагаад тийсэнгүү? Ариг сая уншиж таарсан баха. Яг эхлээд экодох юм болов уу харж ирсэн хэрэг байхгүй байсан шүү дээ. Яа зүрээ. Мирог rotation ирээд эмбриг шийдэж байгаа юм байна. Хараагүй талаас нь ролдсон. Ларж байгаа нь. Юм хийхээр л байсан да. За rotation дээр нэг өөрсдийн дараад авсан.
the levels for him, who's having probably the roughest laning phase of anybody on 9 Pandas, but still having a pretty decent one here. And the biggest thing is it continues to shut down Laurel, who's not finding that Ember momentum that you really want on this hero. And it's also very important for the Team Spirit supports because they don't have an easier core to play through right now. The Primal got shut down on lane. Пандагийн хоёр шивч чинь дандаа гараа хүн байхгүй. Гэхдээ сетап байгаа суман дээр Chasing gender something. Саттагоор маш тэнцэг хөл явж байгаа. Асан чсэндээ хүн барьж явахад хэцүү дээ богнаад ийцээр. Тэ. Эцсийн 3 ч яг ончи ихэд бас яа удаан скил штэ. Алын таваар юмс зүтгэсээр байгаа дангасан Team Spirit. Одоо л хоёр тал руу rotate-ийг амар болоод ирчихэж байгаа. This is the downside of the shaker pick in there. I don't think you can really stop his slight spam and him forcing you out of areas unless you're just chain killing him, which didn't happen. That's compared to something like the Dragon Knight or the Huskar or the Lone Druid, right? Those matchups, you're pushing against the Ember, you're pushing him and taking. Yoгийн farm TP-ийн дээр байгаа юм байна. Overall slightly better for the game. Тэгээд SP-ний control мөн биз дээ те. Йоо. Polarize. Тийм үү? Epic-ийн дээр хамаагүй орно штэ. Яа орно. Right, харин бик бид нар шууд ордог болоод хороод ирсэн. Late одоо юу л гэж бодож байна да. Spirit илүү л гэж бодож байна. Түрүүн хэлсэндээ draft дэрнэ. За Том зооцсон. Вард хамгаалаа Том зоосон зөрөөд ваар зоосон. Вардын зохиод тасдагч байгаа. Ярен зэстэр орлого явсан. Polarize шууд Polarize байгаа. Энэ shaker rotate ирж байгаа гэдгийг мэдчихэл байгаа юм л да. Shaker daggerтэй болсон гэдгийг. Айл та мэддэгсэн. By the way, I saw them adjust that in the cam before the game. Like I saw it had his full face. Огнагийн морд skill хийхэд damage л тийм аа. Үрсэн мананыхын тоогоор damage өгдөг. Яг skill кастсан бат тэр. Ой лаар. Өөрөө уучлаа. Тийчиг овноос шиг юм байна. Өөрөө ордолцсон. За гайгүй юм байна да. Shake Krista. Feature дахиад Echo дахиад байсан байна шүү. Түрүүн бол Үгүй бодсон уу? Харин баталгаатай л өхөн дээж. Бошка тэр. Арэ Echo орж ирээд угаачж байгаа юм байна. Яшаавсан мата butterfly scati гэж шийдэлсэн. Тэр л вики би хэрэггүй гэж үзсэн. Something that he surely played in pubs and scrims, but that looked weird. Interesting play. He'll cancel the charge here. Another nice back for the shaker of 9 Pandas this mid game, just preventing collapse going in. But every time you can get this Ember kill, you really want to secure it. Continue to shut Laurel down, keep him down in the net worth, remove the playmaking potential in the Team Spirit lineup. As you can see what they're trying to do, they just want to get in these skirmishes off the chain. Зээс энэ хонос нас factory нэгэд багч байгаа юм байна. Collapse-ны горлон дээр орж саах гэж утсан. Нөгөө драмтай BKB-тэй бэлдээж байгаа юм байна. Хоёр гутлаа аваад тоглодог. Underlord-д Bearing Boots аваад Face Boots-тэй Trample-ны илүү хурдан даймажлаад. Өөрөө слөвдүүлэхгүй. Тэ. Сум арай л хончиндчтэй. Эхлээд хоёр өсрээд сумдхал байж мэраагээ. Аграсан дараа агны маав гэж. Miracle Shaker шиг их ажил хийхгүй л юм да. Хоёр удаа Echo-дод килтгэсэн юм яг. Кэтака. Алдчих юм. Олон тоглолтгүй баатар нөө эсвэл
this Terrorblade the entire зүгээр алчуул хоцчих гээд байгаа болохоор тэгээд нөө. We're gonna have a mech picked up for Mira. Still working on that Maelstrom for Laurel. Still trying to recover his game because Нэг одрынхаа импакт дутуу гарч ирээд байгаа үед бол хэцүү л харагдаж. He's too far behind. DD will definitely help with that. The one fact for the Terrorblade though is you have this decent portion in the mid game where Jug, he farms fast, but he doesn't shove lanes aggressively. Whereas the Terrorblade, he's creating map pressure for his team. Yeah, early Manta on Yatoro, he can shove in waves deep, he can get in aggressive areas and cut. He can also create some map pressure that'll create openings, whereas 9 Pandas have to do it the hard way, which is just kind of smoke up mid. this is a little bit awkward now. Бошкаг унгацсан том байгаад байгаа. Help him back out from that tombstone range. Ягаар явчих мана зомбинууд ийсэн. Зүгээр гарахгүй тэгээд андаа. Байсангаа. Дидэрөнтэй амбер. TP bottom lane. За тэнд Kill, but Miro's already back. Тэкисийг оргонаагаад байгаа мó яа. Дөрвөн батраа учраас боломжтой байх хэрэгтэй. Мира. Definitely dodge every single one of these attempts from Team Spirit. Sustain's just too much right now. Kiyotaka. За үний юм уу? Тамбар тооглоо эко. Эко Дахиад стан байхгүй лаар. Ээ. That one, Laurel. гач За. Yeah, he had the remnant coming out, but didn't get very far. За шууд мета дараад дөрвөөсөө цохиод гисэн Киотака баг маанаагүй шахав. Коллапсын стан орж ирээд. Flat out die, and the range is gonna take. За. өөр баавцыг. Зэнийг Крашлаа баавч гарч байгаа шүү. юм. Яг крашсан юм уу? Окей, така соло хоёр бол эндээс хизээч юм гарахгүй юм шиг харагдчих. Believe me, I know. Before you even Okay. started, as the DPC started, all the players. Энэ нэг л ажил хэргийн пауз болоодсон шүү. Одоо тэгэл спирит шууд уншаад эхлэв. Тон сэжигт. Too bad. You're in entertainment. Get used to it. That is true. Үлөрөө зөөгөө. Solo had a lot of time to think about how hard his Яс хоёр мэдлэний суппортер нур гацсан спирит. Коллапс тоглолтыг их No muscle тон affected, just straight bone. муу эхлэсэн ч гэсэн одоо бол гоё болоод ирчихжээ. Торт найлынхаа офлайнээс илүү нэг торттой. map right now by far. Пикбирийнхаа хоёр айтмыг атсан. Overextensions, especially on the shaker. This is the downside of shaker. Like when you go in, you're in. Рамлаг нэм гараад ирэхэд бас ливүү болох нь дээ. You jump and get back. Пассив унтраад ихээр after shock унтрааж боломжтой, жогийнхаа вертикалыг унтраах боломжтой. Pseudo spirit hero. So which one is it? Is he not a spirit hero? That's why he's pseudo. Бистийн аурагаас унтраах юм шүү дээ. I mean, he becomes the spirit hero again when he gets Aghanim stuff. Yes, that is when it comes online. He is going that second here. I think it's needed because again, he has to be able to go in and out. He has to be able to deal with the tombstone, slowing down some of his movement. If you blink and go on somebody, tombstone gets dropped, and you're just stuck in there. Your mid hero. Арис тип баавтига гараасан. So Kiyotaka really needs the Axe scheme. He's going to continue to farm up for it. That'll be a big power spike for 9 Pandas to take the fight. Also an item that does help you farm with the cleave hits. Something that gets forgotten about a little bit, but was one of the reasons that Shaker was very popular in the offlane when he was getting picked more. Yeah. Yeah, the fact that they changed it to be able to give cleave. You can get some nasty Викрэг нэг ч бас нэг низ цохоос гадна юу угаад идэг лөө нэг splash damage өгөөд идэг лөө тэгээ тапорт юм шиг. Тэ. I still support the arm. Клиф. What armlet axe? Амзэс шаарсан Шууд шууд splash. splash хийгээд киллийг авчиж байгаа юм байна. Ramsey's been quiet. The entire Шард авцсан сонш томрогоор time to get aggressive. гониглуулахгүй тий. And immediately outflashed his Maposhka. And then immediately runs away back to Ancients. He's like, all right, you know what, I feel Тэгэл авчихад болоог нь. Нэг удаа даймад. We'd love to get our carry involved. We have Omni Slash. Ramsey's like, oh, we got Omni Slash, huh? Fine, I'll go do something. Мантан бараг гарцсан юм байна. Өөр юмзэс. Go hit more creeps. Maposhka just sitting there. Why me? Reset-ийг наваагүй юм байна. As we see, we got the Aghanim Scepter done for our Beastmaster. He's going to go for Heaven's Halberd and just tank up build. Just try and get in there with the drums going Ерогийн агним as much as possible. It does mean the same thing Локор with дээрээ барьцсан. Earshaker pre-Ag. So you have these heroes that do want to just go in. I feel like Tombstone is actually far more important in this game than it usually is. It is a very important Tombstone game. They needed to lift it, debilitate the Shaker and the Beastmaster in the fight. Yeah. And 9 Pandas don't have the easiest Tombstone killers because they have the 3 melee cores that have to get in there.
only the jug has attack speed. I guess you have Игроор бол байгаа. Роороо игээд дагнимаараа цусаа like this. хангалттай биш үү наа, хангалттай биш үү. Very comfortable for Team Spirit here. Your only real worry is some crazy Батлай гарч байгаа. Omni slash хийж байхад мисэлдэм үү? and you have some TV illusions. Нэ. One more Lotus or one more Manta or anything like that. I think you're Тэг болсон. Бүр нэг хууч яг нэг Omni Slash яг өөрөө цаанасаа дэмэж тавихад бол тэр дэмэж нь ороод идэг байсан. butterfly here. Одоо attack damage Тэгээд ер нь гэдэг. нисэлдэг болсон доо. When he hits that, I expect Team Spirit Тий. to want to Одоо яг өөрийнхөө цохилтоор нь тооцдог болохоор They might even not мисэлнэ. need to do anything before just going in the pit because they have Undying. It's a very Батлаж мас мислүүцгээс гадна өөрт нь attack speed armor идэр өгчөж байгаа хөөрхөн. top of it. It's going to be a huge amount of evasion. 26 аглыг тэгэхэд л 5 armor үйдсэн ороод. Can't dodge totem hit, right? Even with Gossamer Cape or some of this weird interaction. I don't believe so. Түрэзик BKB дээр бүүл түрэзик гэдэл бол ганц роор л орж зогсоо уулзах юм байна да. 7 to 10 even. Рордгийн бүл right чүү. To be honest, the last time these two teams faced up against each other, it did go 2-1. Сяра ахарсан да 9 бандаас. I mean, the Өдрийн цаг хаавкара виш навч гад. and I guess this Бисти аваад тэр жог зөхөд. relatively even lane phase. Спирит ч хамгаалах гад. Won it, but they didn't win it so hard that they could. Смоклоод нааша дөгсөн. They're going to try and attempt Roshan. Мэдээд болчихж байгаа юм байна. Хойгоор нь коллапс ороод ирсэн. Thought better of that option. Сайгүй яваад оролт рордуулаад. Spirits Roshan in my Omni slash дуулсан да коллапс. Ее. Like that, a hero За багийнхнаас арай дэндүү салцсан байсан коллапс. they want to catch Moonlight Shadow. Gonna hide Team Spirit for now. That Hawk going in, but Yatoro wants to turn. trying to surprise them. За 4-ээр тавьчихсан байлдыг Omni Slash уг нь байхгүй. Батлай байгаа. Тэгээ хоёр том скил байхгүйгээд байлах гэж үзсэн. Тэ шейкер агнимтай. Эсрэг гараа явцсан байгаа. Пугнагоос өөрийгөө decrepify. Шейкерс та уг нь маантаа гоёсэн болов штэ. Маантаа эко хүчтэй оруулахад бүр тасчлаа да. Амбра сонсон. The re-engage from Nine Pandas. Just wait. Хүн барьж авч чаддгүй дээ. За. Ч одоо VKB-г тайминг дээр л уг нь Searing Chain сум гэл Terrorblade into хялбархан байх хэвээр штэ. Kiyotaka is getting out of control with this Axe timing right here. За коллапс сууж ирж байгаа. Form. It's got to be Агаар дэн. Стандарт мөрчтийн байна. Роо юу болж байна? Роо юу болж байна? Роо дээр бол хангалттай дамиж учруулаагүй юм байна. Спирит амилж гарч ирээд авчгаалаа гэж байна да. Аутпостын даваа талдаар. I think you should be able to leap over him though. Тэгээ нэг сул тал нэг бол метан байхгүй юм байна. Yeah, but then that would mean that Тагаа дөрөв дараад against like back онцсон шүү дээ би. Тий. Уг нь BKB-дээ болцсон коллапс. think he jumps higher. Flying hero, so Тэм сайлийн мэдээлэл гэвэл Either way, Team Spirit Omni slash байхгүй гэж мэдж байгаа. engagement with a huge shaker kill, and now you're straight into that Roshan pit. So all of that work that Nine Pandas did to try and get this Rosh away from Spirit ends up yielding nothing in the end somehow, despite a great team fight. Enchant Totem can miss, by the way. So that's just a guaranteed miss on the Gossamer Cape. That kind of sucks. Yeah, it doesn't get rid of the buff though. Right, you just keep swinging. Yeah, you just have to keep going. Kind of like how the Цайдан да. back into it around the Roshan pit. Grab the Juggernaut while he's spinning. If they only had the physical damage to kill him, it would have been fantastic. Onslaught on through too, but now he's going to be on the slash once again. Omni slash And collapse is going to fall to the fury of the blades. collapse. Bounce back in. Laurel's Яачаадгүй дээ дахиад Fisher. as well as Ramses quickly cuts him down with a big Fisher чиг шаарлага алга зүгээр. Kiyotaka just playing these fights so Амартай шоога авсан but гэтээ. it's forcing a lot of remnant just jamming out from Laurel. He just jams his remnant. BKB-гээс илэрхийлэл айтмаар ширхэг илэрхийлэх юм байна да. Хөөрч Team fight for 9. баг найдах юм байхгүй л. Aegis, they don't want to fight without Yatoro's meta there. Getting caught out in no man's land. They got the Roshan bounty as well, so some team gold for them, though they're still down by 5k. This position feels a lot more secure for Nine Pandas than did a couple of minutes ago. Just looking at how these heroes are progressing. Батлай гараад ирсэн. Чи угаас нь By timing on your Juggernaut. гараад ирж байгаа TB-ийн дэмэж гисэн буурнаа. 3000 гар
илүү net орт яваад байна Ramses. Амар жагалцсан. He's creating a significant gap. These Omni Slashes have all landed. Again, if you go in with your bruisers in the Ember and the Primal Beast, there's not much to soak up the bounces. You're just there. You're tanking. Shaker-ийн BKB гараад байгаа. За зэний chain ер нь орчихгүй л Shaker чөлөөтэй байгаа ч энэ. Орноо гарнаа. Бидний тийж орноо. Энчант тэмэрэ гарнаа. TB-д бол зүгээр дураараа зохиолоод байхгүй. Клапсын дараагийн айтмын сонголт нь Aghanim гэж байна. Тэрнийхээ араас нэг bearing boots аавна гэж байна. Because that type of fight, he got a full duration ult on Ramses, but Ramses walks it off. Yeah, that is the type of thing that cannot happen for Team Spirit to win these engagements. You need to sync up the damage, make sure the Terrorblade can get in close enough. I wouldn't even mind it. Эцтэй дээр урагшлахаар байлда барахгүй байна. You have to supplement somehow. Maybe Moonlight Shadow is the key here. Get the cores in super deep with each other, or Yotaro just frontlines more with this Aegis. I think the scary part about that idea is the fact that you are, if you go in, Шуудэко. Андаа ингийн том зоолохгүй унаацсан. Ятрогийн үед намар шаардлагагүй шахав саандар ирлээд гарах гэж байгаа. Инвисрүүнтэй погнаа дээр нэхэлсэн. Сум залгаад онцож байгаа юм байна. Юу вэ? Pipe юм уу? Next time pipe юм ба штэ. Trampless ерөөсөө нэг ч damage авахгүйсэн. what you're saying is true, it's only going to get worse from here. They're happy to take that Undying pick off. Can't get Tombstone. Just frees up the whole fight for the Shaker. That is why he is dunking him down. Nine Pandas catching Team Spirit off again. This is their Aegis Butterfly Terrorblade period, and they're not getting a good fight. Spirit-д бол найдалт болцсон юм байна өө. Not connected once on a single target. This has been the problem. Саяны гүйцэтгэл мөстэл жоон хэлбэрхэн мэстэй. Юу Primal Beast нөөрэ харагдахгүй байж байгаа. Хоёр хүн дөхөд ирэхэд ганцаараа соолоодох гэж үзэж байгаа юм. Тэсрээд ороод ирсэн. Гlimmer Cape байгаа. Башка. Glimmer Cape helps shrug off a lot of that magic damage. The problem is going to be is that like they can stop some of that like burst on the side of Nine Pandas, but I feel like their sustained damage is much better. Whereas Team Spirit is super reliant on being able to get a burst kill like off of an arrow. But you've got BKB-ийн гараад ирсэн AK-ийн. Max Solar Crest on Ataris, he's farmed as hell. Атака бокки авч нэг чинь энэ жогбор. Дайлтарган байна. It's rough. Team Spirit, they're going to have to come up with some sort Тэг би ч ер нь айлынхаа carry-нуудаас хамаагүй эрт item аваад нэг төвтөн дээрээс нь зоддог батар гэтэл одоо ингээд жуг нь өөрийнх нь дээр гараад ирсэн. Дэцүүл ойлгоод байна да. Collapse. За BKB бол байгаа. Lord болсон. Circle онохох та. Амар сөрч юм шиг. Enchant тэмдээд ганцхахад. continue his extremely high kills per game average. Third in the world. That's why mids like to play Shaker. Just ерөөсөн мисэлдгүй зөхөллөө. Хэ. Мисэлгүй. Болчлоо тэр нь. Ань яла. Юу хэлээ. Сорднол ямарч мисэлдгүй л итгэсэн. Болцсон баха. Мисэлгүй нас арайд эндүү эс юм аа. Тэр болцсон баха авраг. Даранзас орж ирээ төвөггүй зохиод авчиж байгаа юм. Бараг high ground өгсөн юм шүү дээ. Russian л гэж хүлээхгүй бол өөр хүлээх юм бол алга. Russian дээр тэгээ байлдаа дийлчих болохоор бараг Russian-а хүлээчих юм болов. Орох шаардлага байх дээ. Fisher-тэй ороод ирсэн. Collapse хаашаа гараад амцсан. Onslaught.
Агним дөх болоогүй шүү дээ гэдэг авсан. Хэд дараалаад унтсан зүгээр. He has the strength gain, he just needs the armor. What an obnoxious item for Shaker. Every time you stun someone, they get 20 armor and then you smack them. They don't take any damage. Then they're Огн BKB авцсан л юм байна. Ядраа. Shaker-ийг бол энчанттай дараад ирэхэд BKB дарчихна. Гол нь тэрэн дээр л барай хэрэгтэй дээ. Фэнтези BKB-гээ төрүүлээд авцсан. Дайрлын BKB бас гарцсан. Ловс BKB дээ. Who cares about the 30 damage? Smoke, даван батри smoke. That would be solos. Боор ирж байгаа болохоор тэнд юудсан байгаа гэдгийг мэдээд авсан. Мирагийн smoke ярилцсан. За, Searing Chain дээр суман дээр BKB дарсан байгаа KYOTAK. Enchant-тэй маягээд гараасан. Мета дарсныг мэдсэн. Одоо ингэ метаг нь шууд өрүүлээл. Мета дуусл хүлээчихэл гэж байгаа юм л да. Өөрн 20 секундын дараа Рошон ихний 8 минут дуусч байгаа. Тэгээл ер нь багад Рошонлог үлдээж шалгаад чиглэлээс хосуудаа нэг фичер ботлондоо illusion drone тий тэрнгээрээ сумыг нь гаргаад Арлалаа өөрөө аюулгүйгээр явчихж байгаа юм байна. Илүүрэж авна гэж юм KYOTAK. Брэклээд авах юм бол байхгүй. Өөрөө амьдрахад хэрэгтэй. Рошон чиглсэн. За. Чам байгаа гэдгийг бол мэдцээ. Go on him and he's going on you. What is the answer here for Team Spirit? Is just more items on Yatoro and hope he slays everybody? I guess it worked the TI. Yeah, it kind of worked there. За энэ дээр бол үзээг үлгч юм байна да. Spirit. Age-тэй юм чи шууд өгсөлд явах байлгүй. Эбэгийн суугын MKB гараад ирсэн. Тэр нь одоо buyback бол гэсэн үг дээ. Дөнгөж айтмаа гарч байгаа. Агним ууган коллапс яг юм. Одоо нэг лотос орчвол нэг Omni Slash дээр нэг гоё лотос ороод ирдэг дээ. Хоёулаа ингэ цавчилж чаана харагдаад. Аниме шиг. Yeah, it's definitely annoying. We'll help him in general just be kind of tankier and yeah, it's a lot of damage. Put damage out. Yeah. Тэгээ айграунд өгсөлт. Тэгж ямар шууд зөхгүй шүү. Ууг нь бараг л яагаад их юм байхгүй. Ууг нь бараг л яагаад их юм байхгүй. Даач. Эко шууд ороод ирсэн лаар тэндээс гараа явчихж байгаа юм байна. Ямар ч Эко байхгүй гэдэг мэдээлэлтэй Spirit. Нэг ч гэсэн юм байхгүй гэдэг мэдээлэлтэй Reflex-ний Blink дагруудад бол хаасан байгаа. Амжэсийг мета дарсан одоо ингийн гараа авчих юм бол Shaker-ийг Pulverize-ийг байраад авсан. Cheese байгаа сте гэдэг. Cheese дэшээ гаргаагүй байсан юм болов. Талаар Remnant байхгүй болчихжээ. Omni Slash хийцэн. Сандер сутаа цогч чадахгүй байна. Shaker-ийн buyback, Miro TP-н дээр нь зогсоцсон байгаа. Ramzes. Бид 20 хүрсэн жаг бол барыг цохилзоо зогсчих байгаа. Юу төрүүжих чинь жижиг slash нээсэн. Агним авцсан байсан шүү дээ. Сандер байхгүй байгаа ятараа. Pulverize дээр ээж сунгаа чадаагүй өөрөө пугнаад унтсан. Яа за одоо нийлээ муу ухаалаар шүү дээ.
Гэгээ юу. Фортекшнээ дарж байгаа. Одоо л сомороод ирсэн. фортекшнээ дарж байгаа хэрэг мэдийнхийг нь зогсох юм бол фортекшн байхгүй. Трамп. Ингээд таалцастай шаардыг л дүүрэн цустай болол. Бардгүй. Колотын асуудалгүйгээр авсан жаг бол үнэхээр яах юм алхаа. Свийг нь яг дүүргээл шууд авахгүй л бол нэг агнимахаа жижиг слаш хийгээл дүүрчээд юм байна. Аладын өөртөө мэж та бас өөртөө. Дэмэжин шангалтай байгаа дээ. Оо зэ. Хичнээн 8-аас гараад байгаа юм бэ. Ганц слашнаас. Дэмэжин шангалтай, өөрийнхөө засаг шангалтай нөхдөг. Strong if you can connect him and a collapse ultimate. Okay, they're just gonna hit. No, maybe he's pushing this. I mean, your time to go is now if you're Spirit, since some of the 9 Pandas heroes are still far. I mean, he has on these. Үзийнхэн лейн хурж ирээд бүгдээрээ хамгаалах ёстой юм. Дандаа юм бол өгсөн байгаа ирэхгүй. Бус бүх байтар нь бол хамгаалсан дээр зогсож байгаа. Soul can also just blast this down. They really want to slow siege it. Yeah, they are all. Яа зөхөд байна. Хоёрын шаттай зөхөлд орж ирээд. Амьгүй болсон. За номны slash collapse дээр. Тэжиг одоо л их сайхан бүгэ байхгүй болсон. Иргэдийн контрол байхгүй болсон. The Beastmaster gets decrepit. I mean, then he's disarmed. And all the answers for the Terrorblade and none for the Juggernaut in this game. And мэдээхэн шейкер. Цэглэн жогоноос ажилласан. As he makes the most of that early lane phase and is off. Easy. Fast start compared to an illusion hero that he just outfarms consistently. Also the fights. Man, the read goes from 9 Pandas were on point in this game. They were very disciplined about not fully engaging in the tombstone of the meta. Тийм байсан ба штэ зулаа мөнхсөрөө. Панда илүү бигтэйсэн ба штэ. True strike байгаа байсан л гэж шейкрийн чаттай. Харин тэр болцсон баха. Сандагдаад. Spirit. Maybe threaten the Beastmaster. I think it's hard to rotate into the Jug, but Team Spirit needed something else going for them in this game. That said, Collapse did not fare. Зэдрээд тэнцүүлж чадах юм болоо да. Орсон илүү авсан чигээр явсаар байгаа л. Амдаас өрхөлгөө дуусгасан байна. 13 тагд олоо. Neutral item дээр Paladin сууртай хэрэг энэ өөр. Сатаник цаашаа хилдэх юм уу те? Сатаник шиг л зүг. Яг критикалж байгаа болохоор өөрийнхөө илүү гаргаж байгаа дэмэжээс хилдэж байгаа болохоор бас амар аа. Тийм л. Тасны илүү. Жагих чинь 2 хэд байдаг лээ. Критикалынх нь 1.8 180% байдаг. Аа 2 арай хөрдгөө. 160 ч лөө. Тэ хөө нэгтэй. Дэмэж бол 2 яг орох хувь нь бол их. Дэмэж бол арай дабл ч ямждаггүй хаа. 190 юм байна. 1.9 дахин. Энэ тэгвэл тэрнийхээ дараа бол бавлаас юм байна тий. Нэг бүр амар бага цаг болж болоод байсан. He oftentimes falls really far behind in the Terrorblade and net worth. But they Yeah, it's very rare
Spirit идвэрлэхэд 3 дахь гейм ч болчихно доо. Spirit илэрх юм уу? Сая яг л нэг офлейндээ үнэхээр барахгүй маж автай, мэддээ барахгүй маж автай явцсан. Цохор ингэж байгаа юм шүү. Нэг early-гээс худраад. Офлейндээ гэхдээ яаж заваад байна тэгэл. Юу яаж 3 унаад байна коллапс. 3 авсан болохоор Fogna Jagis. Уруу аваад ихэлсэн болохоор тэгэл тэрэн дээр нь эргэл дагахад өөр дээр ямар ч авардаг юм байхгүй наа. Тэр хэний юм аа. It's pretty damn good. And with the Juggernaut and the Blood Grenade, they're actually able to kill Collapse at level 1 on Primal Beast. And I feel like if you тэр барахтаа 3 авдаг юм да. probably eventually ends up winning, like you were saying. 3 авч бодно. Аваад авчих юм бол харин нөө эргүүл өөхөх HP-нд орохгүй басна шүү дээ. So getting that kill very important. And with Techies being nerfed, at least in the Тэр ч одоо тоглогчнор мэддэг дээ нэг. За би юм бичтэй бол над руу эргээд байхад бол би өгчнэ гэд. Yeah, I feel like with the Jug Primal Beast, I mean we talked about it in the draft, but if you play aggressively on Primal Beast and it's not on Juggernaut, once you don't have your spells, he's just gonna kill you. And we saw that happen over and over again, which is not what you want, right? Because Juggernaut, like we mentioned, is a hero that needs to hit that level 24 item timing, and then he just feels unstoppable. Yeah. Feels like he got there really easily. Laurel, on the other hand, he was playing an uphill battle, right? They counterpicked him with Earthshaker, and it's been really nice to see Hellraiser is just played to Kiyotaka's incredibly large hero pool. Like, I feel like he can play anything, and they're just willing to try anything with him, so that's really impressive. But I also feel like Laurel could have played better on the first couple of waves. I know Jenkins had some criticism for him missing like all the CS on level 1, where you don't really want to miss CS there versus Shaker, because that's the first few levels in bad matchups is where you try to get as much as you can. Well, our commentary team said that yes, Laurel did not have a lot of impact, but he was directly counterpicked. He was. They said the bigger factor was Collapse. I mean, we can point fingers all we want, I Let's guess. point fingers. But if we're talking about the mid lane matchup, yeah, he got counterpicked. But if we look at yesterday, Тэр Jaggy 20-ийн тайланд гоё байсан мөлий. Критикалнасаа хийлдэ 40% хийлэхээр амар хийлдэ. Unfortunately, you have bad games. Life steal. A bad tournament overall, and he can overcome it. He still has time, but it just we need to see more impact. If Spirit wants to win, Laurel's gonna have to step up more and needs to find the impact for this team to win. And I remember we were talking to him in Coach, and he said that he hasn't been playing. Spirit хэцүүхэн харагч байна да. I wouldn't be surprised if the rest of Team Spirit feel the same way. I mean, we saw Бэрцгүй багштай Spirit. Бүсийнхаа тоглолтод 7 тоглолтод 7 боогоор дандаа айлдаа нэг гейм өгч хоцсон байлээ. Уг нь 7 багийг хоцсон. Сүмөртлөө бүгдэнд нэг гейм өгч. Эдра хоолоо камны хаа амар багт өгсөн байлээ гэсэн. Арти. Боломжгүй баг. We can take a look at the head-to-head. Speaking of Vitoro, because Terrorblade versus Juggernaut here is the one you wanted to see, specifically with the GPM highlighted. Yeah, this is the matchup that can go one way or the other pretty hard. Jenkins is talking about you become invulnerable, you can just Omni-slash the Terrorblade and you can kill him, and that generally works when you have items. You need to farm them up, and as you can see by the GPMs here, there was no problem for Ramses getting the net worth in this game. He got the butterfly first, and then, okay, I'm going to get a butterfly myself on Yatoro, but Ramses, he already had the MKB while Yatoro was still building into it. He was always one item ahead in this matchup, as most of his team was, because they were dominating. But Yeah, өнөөдрийн чинь тоглолт. you need to have that good laning stage. You need to be at least equal in net worth, and then it becomes Ээлж DGG явах юм байна энэ араас. Тэгээд халуун астр бит бүүмижи. Ичи ер нь дандаа сүүлээр тоглоод таараад байгаа юм. Тийм биш үү? Хуваараа ер нь дандаа сүүлээр атсан юм шүү дээ. Right, so he recovered. But on
on the flip side, you have this juggernaut who is top of net worth by a huge margin because you fed him a bunch in the laning stage. So it's like no matter how much хийж батгээ хэлсэн батлын байна да тий 2-0-оор you үзсэн can't байна. recover the enemy's Тэгээ farm техник аймын or драфт. actually kill the guy. За хийж батаа гэдэг удаас. Man, that's not happening. This guy just spins and walks away from it. Хоёр дахь гейм ч гэсэн шавчжээ. Game 2, if this is just an off game for Spirit, or if Талон Windranger авсан байх шүү. I feel like we've seen them play a lot cleaner. We talked about a lot of individual player mistakes, but it feels like throughout all of Dreamleague, Нэрфэлчээд байхад нэрфлсэн матраа авсан байна да. Одоо эхний гейм нь бас Void Spirit last-ыг авсан шүү дээ. and they want to prove themselves, and it feels like they're always busting out new strategies, Ийхүү. always ready to try to win. So it Зэмбэ. feels like there's a little bit of a difference in motivation here too. The prince is coming for the crown. I'll tell you that much. But we're gonna find out if the 9 pandas can take this one 2-0, or if Team Spirit indeed will force out that Shit. third game. The draft of Shit. game 2 starting after a quick break. Ой, таньд дансаж авсан удаан юм шүү. Латрын банкын дансаа. Хаанбанкнд одоо нэгдсэн шүү дээ. Хаанбанк. Мөсийн 5-ын C. Читрас чи яар. Мөсийн 5-ын C гэдэг л. Яг 3 минутын дараа.
Нэг жилийн energy drink-ний хэрэглээ 2 шиг рейзний пад. Тэгэл 13 дугаар үеийн AIS. Ортой 30 тэрэгтэй. Нэг surprise box. Give юм уу те? Ариун бат 19-ний хүртэл тоглолтууд дээр сум авъя. Энэ group stage гэдэгтэй жоохон онцгой л болоод шүү зарим багууд. Spirit трийг нь алгасчул зүгээр л. Spirit explanation хийлээ. Очичоосаа очиж. Тэр Telegram link руу ороход бол ийдсэн. Бодж байгаа төгөлтийнхөө аль нь хожигно гэснийг бол явуулчихнаа. Зүгээр л дараад ороод ирээрээ. Энэ хоёр дээр бол 2.5 over бол өгсөн байгаа. Тэгээд Spirit map нэг кинарж яагаад хэлсэн тэр алдцаа гэсэн. First series of the second day here for the second group stage. I'm joined by Fear, Effie, and Jizzle. This is the 15 minute дууссан. Асууж байгаа. Би энэ Discord-оос амар гацаадах юм юундаа байгаа те. Харин Discord-оос гарчихоо. Чинээр эхлэх хөө. Би юугээ стримээ байлуулчаад дандаа гацаад байна уу яагаад байна? Хаяа ер нь дандаа шахах. Ер нь дандаа шахах амар бүрсгөр л байгаа тийм. За одоо үстэй. Шинээр. But as far as Justin goes, their draft, it wasn't that bad. I think their opening was completely fine. Одоо яжсэн зүгээр. Тэ тапа момо. Зэнайн фантаси орсон first pick-тэй пугнагаа өөртөө бандсан. Ларли Стомногоос гаргацсан. Батрейдер нэгээр дараад эхэлж байгаа юм. Яа Батыгч нь тэгээд суппорт байж болох учраас Батд зориулаач Баатар авна шүү яах вэ? Өөрсдийнхөө хоёр Баатрыг авандаа Spirit. Юугаар тоглохыг хүсэж байна? За шатав дэмон бол шууд нэг Баатартай дарахад бол бас гой сонголт байж болно. Баттынхаа эсрэг. They also get 9 pandas with 3 liches. So I wonder if they're just gonna go back to building around their lich strats, playing
Түрүүн бол 9 бандаас шууд Beast дарж яснэ. Beast-ийг нөрсөж дараад Shadow Demon-тайгаа дарчих юм байна. Апа 8k хүрч ийсэн үү гэнэ. Одоо байгаа ранк 8-аас илүү үстэй. 8 яг л 8k-тай л байгаа лөө. Нэг 8200 100-тай байна. Сүүлийн үед тоглож амжихгүй байна өөрийнхөө аккаунтаар. Thread 1-2 л тоглож байна. За одоо TP ороод ирэхэд бас жоохон онцгой талтай. Beast counter TP. Эсрэгтэл нь Shadow Demon байдаг. Дуусаас дарж чадахгүй 9 бандаас. Антарсынхаа Tekis-ийг нэгчиж байгаа юм. Тэгэхээр Bat-Raider нь 5 дээр тоглох нөө дээ. Эсвэл mid-lane дээр дарж байна. Арайч контрол болцсон Bat-Raider-ыг mid явуулчихгүй байлгүй л гэж бодоод байна. Амар гоё аналист хийлдээ. Энэкон ч одоо шал өөрөө хал ямар их юм хэвчтэй бэ. Ямар амар аналист аа. Normally fear you make them run away, but it brings it to you. Yeah, fear them towards you. No, there are 4 types of fears in Dota actually. All right, let's hear it. Well, you're one of them, but there's a fountain fear, there's a radial fear, which fears you. What is a fountain? A fountain fear fears you towards the fountain. So lone druid. Oh, I see. За бангийн сонголт. Одоо ч нэг Beast-ийг хамгаалаад бандаад байх. Vector targeted fear. Хэм алгал байна да. Spirit. And then there's the fear towards specific location, which is lich. TP бандах шаардлагагүй гэж үзэх байлгүй. Өөрсдөө Shadow Demon-тэй. But that's a radial fear. Эсвэл зөв бандчих юм болов? Эрсдлүүхгүйгээд. Are we expecting to have a DHL pro tip drop at some point about fears? Classic бандах шаардлагагүй. Эрс Morph-ийг гаргаж байгаа юм. Бандсан. It was about fears and Did you mention Өөртөө харин TP явж бодлох юм. Spirit. Айл нь Bat-Raider-тай. Тэ өөртөө авч болно. Bat-Raider-ийн эсрэг Shadow Demon байгаад байгаа. TC2-ыг гэсэн Shadow Demon гаргах чинь. But it's very interesting. Shadow Demon нэг хитэн айтем авч хат чи хийхээр л зөндөө байгаад байгаа да. I was thinking if Spirit go for their Lich in this phase, I would just close it out with the Void. Yeah. It's good versus Bat-Rider, good versus Techies on lane, and they have the, Chrono into Lich ult combo. And they've won with it a lot too, so... Nine Panda's definitely showing that they play a lot against Spirit. Баахан carry л онтантай энэ хоёр. The 9 pandas didn't Beast Master. carry in the first phase when they saw the Shadow Demon. За Silencer ямар ч өөртөө Shadow Demon And there's gonna be a lot of авардаг баатар учраас Global Silence-ыг гаргачих юм байна. Авардаг баатрыг Silence ч юм бол аварч чадахгүй шүү дээ. I think they just have a much heavier... Shadow Demon илүү үр дүнтэй тоглох гад. Тэгэхээр Bat-Raider-ыг бол core гэж байж магадгүй л гэж бодож байна да. But he's usually the one who plays Bat-Rider for 9 Pandas as well. I mean, of course, this could be flexed to either mid or offlane or even position 5. Donation dance дээр байгаа да. And I'm most likely thinking if they... Пинлэлсэн байгаа да YouTube дээр. right, and these bans make a lot of sense if they're looking at Bat-Rider being an offlaner too, potentially. Both Jug and 9 Pandas-ын зүгээс. mine. I feel like Bat is Ямаага гаргацаа. a better Ятрогийн 3 баатрыг гаргалаа да. I think the trend is going to go after the flame break nerf. But my boy Monkey's Spirit-ийн зүгээс бол юу ч ороод ирж байгаа. notorious Bat-Rider player. It's pretty much all he plays. Тэгээд Silencer бандчих юм байна. Silencer глобалаараа ороод ирэхэд Demon-ы болдог. Хэрэггүй. Can purge napalm. It's heroes like Void that like counter you previously, but in other ways. So like Void, he puts the time dilation on you, and then Bat-Rider just like can't get on top of Гоё аналист хийлдээ. Бро. abilities. You can use all of them in a fight. So I do think these are good bans. I think Nagas will probably still Thank you. okay. Хичээдээ. Hero. I mean, maybe if you're drafting other stuff that you think Naga's going to be good against, but the Void's a good ban. The Jug's a good ban too. I think if Jug becomes like a meta hero, which we are seeing, Jug will be picked a lot more against Bat as well in lane. Those are all very good points, but I do want to say that I think Bat-Rider is still a good support. Collapse Beast авахаар хажигдтiin даа л гэж. Flame break slow was very relevant. За авахгүй л айл нэ өөрсдөө авах гэдсэн л да. Yesterday that all it takes is Энэ deny маягтай бик. every fight. Tekis-ийн оронд бол Beast Master дарж гадсан. За дахиад лич авардаг спорт. Kept pulling back. XXS on Beast Mode.
Энэ хоёрын эсрэг хэрвээ support Bat-Raider core болчих юм бол энэ ч гоё сонголт болно. Ер нь 3 Bat-ын эсрэг 3-ын эсрэг л Soloгийн ч ороод ирэхэд бол гоё тоглож болохоор харагдж байна. Өөр ч одоо Dispel Oracle уг нь байж болдог. Гэтэл яг онцгүй бол Collapse-ийн Lich-аас маш хүчтэй байгаа support-уудын нэг position хав дээр. За тэгээ айласаас Nullifier нэх нь эсвэл нэг Dispel-дэг Bat-р нэх нэ. The Lich pick pretty much devalues every like physical damage carry that there is and puts a lot more value on a Dispel. So maybe Enchantress, something like that. That's like the pretty 9 bandас сонголт. Enchantress Oracle. Heroes like that just purge the Frost Shield. They have the Shadow Demon. The issue with picking Enchantress or Oracle Carry баг. Бутон carry явах хэрэг болцсон лээ guys. Одоо бутон carry-г мартцгаая. Ер нь Universal Bat-рууд маасаараа нэвлүүлчихэд байгаа шүү дээ. Арай амар гоц. За TP-г бол тоохгүй дарчж байгаа мэн нөө Shadow Demon. Гэлгүүгээр Beast-ийн эсрэг бол мэдээж гоё сонголт. Одоо Bat-Raider core болоод хойшоо ороод хоёр авардаг спортыг нэгийн чирээд эхлэх хэрэгтэй болоо. Ер нь эдрийн эсрэг бол хойшоо ордог л өтер Bat-Raider зүгээр. За Pac-Mac-ос гоё үдэн да юм. Хойноос сейвлдэг төрлийн спортууд эсрэг. Yeah, I still don't like the idea of giving away the bat flex. Maybe just like an early Mars орж байгаа мэн. on something like a void spirit. Miro Mars. Spirit did get nerfed. Raider шорыг 5 материал чивэрсэн. But if you do need a way to dispel those. Tix тэгэл цаг явах байлгүй. And also void spirit would be really good at jumping the 2 save supports, right? In the Shadow Demon It would be, game, yeah. because it's a pretty solid Shadow Demon game versus this Bat-Rider. You can save versus Lasso with your disruption, you can purge the Bat-Rider, you slow his move speed, and it just makes it harder for him to play Dota, similarly to how the Void Time Dilation makes it hard for Bat-Rider to get on top of anybody. Demonic Purge does that. And the cleanse as well. It's very annoying for Bat taking off the napalm and the flame breaks. You just basically are a firefly at that point. Dude, this is a hard TB game, bro. Oh man. boy, that is a good PL pick. Jeez. За PL-ийн counter. Шээ TP-ийн counter PL. You can only spear 1 or 2. PL-д ч орно шүү. And we've got like 10 illusions there plus. Not gonna happen most likely. TB hates playing versus PL. You can find the Mars Tage хоёр талын нөөрүүлэгчтэй. Same with Bat-Rider. Тэгээ Larley Snap-ыг гаргацсан. За Larley бас л тоглох дуртай Bat-руудын нэг. Lane-дээ хүчтэй. So now you're in a position where you need to find that one Атош тэгээд Атоос авч тоглоод байгаа Universal болцсон. Snap Fire. Өөрт нь заавал бариад байх Bat-р хэрэг байхгүй. Yes, it is. Yes, it is. Oh man. But it's no way it's going through, right? There's no way. That you're just Яагаад ингэж яваад байна? Okay, Pangolier would have been so good. So Tix ч одоо баг support-ос бүх юм хийж дээ. Damage гаргаж ийн, хүн барьж ийн. Үний аварж байна. Хаана байгааг нь илрүүлж байна тавьсан бомбороо. За бас нэг шалтгаан тэр ер нь Twin Gate гэдэг хоёр хаалга гарснаас хойш Tech-с авах rate бүр улам нэмэгдсэн. За тэнд бомб тавьсан байхад орсон гарсан хөдөлгөөн мэдээд байгаа. Аль аль тал дээр нь бомб тавьчихна. Тэгэл мэдээлэл гэдэг чинь тэгэл тоглолт таажгаад маш өндөр үүрэг гүйцэтгэж байгаа шүү дээ. Рамжсэн дэвэж одоо шууд медас аваад фарм хийгээд байгаа да. 2 гейм орчихсон. Ойлон дээр нь медас авсан. Dark Series-ийг онцсон. Winter Yarn онцсон. Вау. Dark Series Mars мэдээж магадгүй гэж бодсон байна шүү дээ. За одоо Bat-Raider зя нөгөө нэг алдартай Tinker н ороод ирсэн. Kyoto-гийн Tinker. Stop нэг алснаас нь хойш өстө багууд байл. Хаан фантастай тоглохоор л Tinker бандаад байдаг болсон. Би дууг нь Ember гоё л энэ даа гэхэд. Ember л гоё сонголт.
definitely talking about it. It really comes down to the fact of Lauro, are you comfortable in the hero? Are you going to carry the game? Oh. Jeez. Holy shit, that's cool. I mean, Mira is happy for it too. What's the build? Is he going to go phylactery? Are we going to see a right-click Zeus with the Aghanim Shard? What do we get to see here? I don't know. Good question. I mean, you got to get the Ags against the Tinker, of course. Тийм байна. Чамайг хийснээс шин Мипошкагийн амаа хөдөлгөөд өгдөг бүр. Анзаардаг болчихлоо шүү. Хоёр тишээ бүр хөдөлчих юм аа. Because the Terrorblade's been addressed so well, they still don't have that early nullifier buyer or a dispel inherently for the Lich armor, and they've got a Beastmaster. За зээс чугун Tinker контрол мөнөөс мөө. Vision with Hawk too for the Tinkers. Гэтэ Kiyotake-гийн Tinker-ийг вард юм болоо яа. We've seen him do it as a Tinker. Tinker-ийг нь гол нь бол байрлал илэрхийлж чухал. They're a bunch of narcissists. They want the entire game to be about me. Рата дараа байрлалыг илэрхийлчихнэ. I'm going to Shiva's guard. I'm going to kill supports without even clicking on them. Right? Just with the shield. Энэ амар Tinker ч бас нөгөө Jim Park-ийн амар темпларыг хожоод байгаа харагдсан юм сте. Тэгсэн. Амар темплараа нь хожж байгаа харагдсан. Темплар Tinker хоёр л хоорондоо додолтод байгаа шиг харагдсан. Тэгээд Tinker-ын зодож таарсан шүү дээ. Бас би элийн контрд орно шүү дээ Tinker бол. Шиватай Tinker. За гэтээ тэгээд спиритэд итгэндээ. Сураагүй биш спиритэд итгэдгээ гээл. Nine бандаж тоглолтын хувьд бол үнэхээр сайн л байгаад. Гол нь тэгээд энэ хоёр ч бас хортой шүү. Нэг бүсийн хоёр баг. Чигдрийн дүгнэлтэр бол арай их нөхцөлтэй байна. Нөхцөлтэй драфтээс чиглэлд олгодод байсан да. Carry match after бол мэдээж PL нь илүүрхэн тэг. Тэгэхээр Tinker нь үнэхээр сайн тоглох юм бол гэсэн нөхцөлтэй. Найн бандаас очих гадна. Tinker-ээс ууганд контролод байна л да. Tinker-ин дээр Shiva одоо юутай overall ордоо Tinker амар урагшаа орж ирэхэд нь бол нэг рордж болно. Тэгэнгүүтээ тэр демоны юу ороод ирж болсон, Parches ороод ирж болсон. Тийм байхад бол Defense Matrix ер нь ажиллахгүй. Тэ ер нь шууд парчлах байлгүй. Defense Matrix-ийг зонтраагаал. Shiva overlord-то Tinker чи ер нь бол Defense Matrix аваад урдаа тоглолдог. Тэгээд нэг BKB-тэй тоглолдог. Тэгэхээр ер нь тэд дээр нь хангалттай контролод байгаа л байна да. Болж байгаа нэрээр рүүн авахсан болсон. Авчвал өөрөө бэрчих гээд байсан. За 2-2 рүүн аваад эхэлж байгаа. Kiyotake. Once he has BKB, doesn't care about you. That's sad. I guess the new blink is worse. Because you're still going to take damage through the BKB and it's going to mess up your blink. That's true. You can't rearm it. Alright, maybe За зээс. those new interactions. Цогцолтын вэслсэн ч гэсэн цогцолтойгоо тэнцүү даймажтай скиллтэй юм да. I would never have cared. Like I don't think Kiyotake cared. Attack speed-ийн slow жодлаар range дээр найлцсан. Solo-г доор collapse-ийг нэг дахиад амсч гаргаж байна. I'll just flat out say it. If Zeus does not win this game, I don't want to see a single Zeus ever again in this patch. You're a hater. Ягрыг авч гаад. Range дээр зүгээр өгчихгүй л гээд байна да.
Зэрэг ингэж гал найлаад байт юм байна. Лөвдөж байгаад эдийн аялаад аваад яа зэлаар л тоглоолоо юм шиг харагдчих шүү. Илүүрхэж байгаа л харагдчих юм да. Тэнкри үед ер нь тэр болгон стик авахыг хүсдэггүй баатар тэгээд Зевс эсрэг учраас ялч авцсан байна. Доор мира эвгүй байдал цохиулаад унтсан. Эмоч би айтаа хавж явах хэвээр. Ер нь тоглолтын туршил би айтаагаа явж явахгүй бол. Өөрт нь яг тийм агрессив тоглолт зохихдаггүй, уурд зогсож явах юм бол ер нь. Ер нь л байрлаа алдсан байна гэж тэ. Арсыг буцаагаад татж байгаа. Нэг нова бол байгаа. Фитнес байвал баг юу вэ? Дэмэж нь хүрэх гээд байгаа юм шүү. Нэг нова. Фитнес бай. Аваагүй юм байна. Дофла авсан байна. Юу? Өөрөө Дахиад нэг нова байгаад да. Last of Insta антарс яага болчихоо доо. Стабл кил харагдчихсан. Яа билээд байгаа юм. Харин яага болж байгаа? Личин 3 авчих юм эсвэл тэгээд нөгөө личийнхаа 3-ыг Тий авцсан. Тэгвэл личин 3 авцал нөгөө личийнхаа 3-ыг бейтлэл стоплоод байгаа юм байна л да. Агаар дээр нь татаад доор нь дэлбэрүүлэхгүй зогсоочдөг. Тэрийгээ бейтлэж магадгүй гэж. Наранзсэн ТV сүүлийн үед бол амар л байгаа да. Юу го power trades Гахаагаараа санал гарч ирээд байгаа. тоолоо. Трейдер зүгээр л Соолоо дарна. дээрлэж байгаа юм байна. Хоёр атрыг бол за одоо л Spirit Lines гарч байгаа. Ятраа. Аваагүй 3 авсан. Дофл. Хоёроо double gang. Сэрнас 10 damage буурсан байлаа. Дахиад өгч байгаа маань. Level болгон дээрээ 10 гэхээр 10 20 30 40 гэл яг хуучнаас багасж байгаа damage нэг гэж харагдана да. Соло энэ барыг том стакийн авчин даа гэж бодвол явж байгаа бах та. Авчнаа. Ярдсан горлонгийн стакийг хараад тасан. Соло. War Center байгаа юм байна. Яаж чанаас. Double. Дараа дээр стик юм. Оо энэ мэр баг за нэг булан ихэр гайгүй юм уу? Дотоцоо дараа 3 дараа дайрах юм шиг харагдчихсан. Дээр ми бошкаг унгаач байгаа юм байна. За өөрлөө харин зөрүүлээд ирж байгаа 3 дараа high gram лөө. Ой чи ийм олон Shadow Boys-д орсон байж. Even when solo goes down, his carry is still benefiting. I mean, look. I hate to go to net worth so early, but Личамартаж өгснийхний гол дээрээ ботлын рефилдээ төгсөн. Тэр хооронд ятраа. Би айтаа хааж явах хэрэгтэй ганцаараа дайрч байна. Марс нь маанагүйгээ дайрсан юм байна. Call of Storm мөн ялуунаад гсэн. Үгүй талбалт ямар хэцүү лэндэд нэ. God's Rebuke мада ганц ирэнгүүт л шууд хийгээд. Ахиж өөр ямар ч маанаг болсон. Дахиад нэрж байгаа. Чото. Сүүлдрийг ерөөсөө ирээл шууд дараад. Маанаггүй гэж бодоодсэн шүү дээ. Сая мааначгүй байсан. Тоглолтын эхлэлийг Zeus илүү яваад байгаа юм шиг харж байсан гэсэн дээ. Tinker нь өрдөөндөө илүү болцсон байх юм да. Доор дахиад дайрсан. Метанад байхгүй байна. Нэг булаа Колопсыг гаргаж байгаа. Колопс Vanguard авах үг нь орхон байгаа да. Саяар Vanguard-наас өмнө нэг унчих юм.
accelerate the rate they're going. Yeah, what happens if they like sneak Kiyotaka into that area? That's what I'm thinking. You smoke the Tinker in there, Yeah. that's deadly. Of course, Laurel is still having a decent time here, and he picks up an Arcane Rune, probably the best early rune for Zeus, as you can Arcane Rune ult and then have it. 6 levelтэй голын So 2 you батар. have 350 damage coming in. Tinker нь яваад at any point for teams. тийшээ TP-тэй gank хийчих боломжтой. Zeus нь бас глобалаас magical damage-ээр багийнхаа туслах боломжтой. They have countered this Terrorblade a Might lot. be the time to do it. Тэгээ stack-ин авчи Solo taking гэ соол ороод ирлээ. run those hard cans. Нэг зөвхөн он жамчих нөө. Yeah, he did not want to give this Өнөө шгол бүгдээрээ соолыг болсон. back in, help with the punish on Solo. Аркейн үнтэй манлаар Trees though, not 7-ын wisdom гэдэг рүү дэнайлчих юм байна. Illusion очиж байгаа. Ramses wisdom руу дэнайлцаа. Laurel finally pops that ultimate. За лаалын үед үлтээ хэрэглээд нэг kill хийсэн. Сая I mean, well worth it. аркейн үнтэй дарсан учраас дахиад хурдан ирэх чинь. Inching out the minor victories in these exchanges. Denied Wisdom Rune. Sure, you get an ult for the Bat Rider, but that's not really what you're looking for with the Zeusel, right? No. Especially on solo of all players, and when he went in an aggressive position. Antares. Stack. Just ruining Collapse's day, man. Now he's instantly back bottom. They have meta back up, and Ramsey's back to work. Clearing through the enemy. Double gank-ийн уг нь ингээл даруулж чадна. Anybody shows up? Мераг дахиад унгааж байна да. Мераас Full 7. фидлэх шил болж байна. What in God's name has happened down here? That a safe lane carry is level 7 at 7.5. I swear to God, if the panel is like, well, fucking Laurel didn't do his goddamn job. Даагерт болсон Tinker It's not gonna have anything to do with 2 Laurel. лейнер очих маш өндөр damage гараад ирнэ. These silence are rough. That said, Team Spirit, if we learned anything from yesterday, it's that their strength is maybe in the recovery. Like they are really good at taking Antares сол 2 field-ийг харсан. and so sometimes Fire the play strength дараад. doesn't even matter for them. Sticky bomb байна ямар Sticky тааш. bomb. Damage аваагүй. Still takes Миро арена заатсан жадлаа театр онж байгаа юм байна. А Tinker-наас нэмэгдээд ирсэн юм байна. in for this fight. Darling Retrition цаалаг унаацсан байгаа. За агаар дээр нь болцсон. After the blast off, spares Antares ч мөн адил унжгаалаа. Манатай Zeus. eventually. Double kill. Up a double. And Laurel's having a За great ультнаас гарцсан юм байна Zero gets Zeus-ийн. another ult up because of that arcane rune earlier, so there's another high kill threat that can come out right now. And honestly, you'll take this fight if you're Spirit. I mean, Toro goes down, but it's kind of whatever. Some early deaths for PL don't mean too much. You're much Веттороо Alpha-аар нөхөд XP incoming online because there's юугаар хэрэгтэй байна. Тэр зодох хэвээр баатар нь бол network-ийн нэг дээр яваад байгаа. Experience stars, and we've talked about how kills make Өөрөө network-ийн 6 дээр. Shot Нэг TP хойш out. TP out. Зогсоолт бол байхгүй байна уу? Зогсоох хүн бол ганц. non-stop on his Bat Rider. Одоогоор бол Mars л байна. Great chaos. Trader 6 орчод. you know, like he seems to be quite at home with the Bat Rider. You know, he's an old school Тийц ууг нь яг бууж юмсан нэг бласта фокаслж юмсангүй те. support almost ever, but it seems like he's slotted this in pretty nicely. Guess an old dog can learn new tricks. Solo has waited 15 years to play Solo. this hero. Тайлхаваар дин олоод. Одоо лаасаатай солоо гээд. Think about Scotty already, huh? He's got big dreams. Why? Okay. Why not the Midas? He went Midas last time. За үзигэндээ Spirit хүний илүүтэй. In an interview. Лаар засвалтай. Солог орсон байгаа Wrath дараад double kill. Well, it doesn't get the last hit, but Double ч биш юм байна. Гэтэ here both the support 2 kill хийгээд амжицсан. Kiyotaka trying to help out, but Kiyotaka, he hasn't been finding these early kills. Even though the side lanes were kind of going well for 9 Pandas, the early engagements, there just was an opportunity for him to come in and really clean anything up, which is normally what you want to have happen with this hero. He's still very farmed, but Laurel's definitely got the better end of it in the early game. 4-0, Phylactery already online for the Zeus, and another region. Phylactery гацсан юм байна Лаар лээд. Man, he has gotten good at power resistance. Гоё харж шүү. Тэр амар димэж гаргандаа. There's a lot of early damage coming out. They're just gonna smoke him, get him involved, try and Рижер үнтэйсэн боотлондоо. undernote of the Position тавтагаа smokelаад. Collapse finishes his ancient stack here. That was what that skirmish Нөө was. сая хажуугаар нь ярьж байгаа 6 дорслоо. Finally some breathing. Ипашка. on the note of the Tinker, I think that it's largely Ancient Techniques биг авсан. За Ramses-ийг л ургаач гэж авна да. Zeus бас ер нь TP-ийн контртоо орж явдаг. very aggressively on Team Spirit side. So нэг пикер мэдлэн carry хоёуланг нь контр згсэв. Сандр байгаа Ramses. Is he gonna use it trying to Андер байгаад байгаа. too early
Хийх юм байна аа. Тэгтээ хийсэн чинь Уг нь дэмэж бол гарч тэн дээр Kyoto-ка буугаад лаасаар хийдэг. Балар. За даагерт тинкер. Ятраас унаад юм шүү. Kyoto-ка. Амера PL-рүү тэгстэй гарч бай. Өөрийнхөө амийг илээд өнлөж байна. Угаасаа ч илүү нэт дуртай байгаа юм тинкер. Би нүрт нэг хэрэгтэй байдаг. Яг 12 level 18 level-ийн таймингууд дээр л. Байдаг да. Тэр амжис энэ удаас медасаа аваагүй юм байна. Яа шатад өгүүлж байгаа. Яшаагаар шууд скади гэж байгаа юм байна. Уг нь Dragon Lance-ний мөнгө бол хангалттай байгаад хүрчээд байгаа. Үл гэж байгаа юм байна л да. True, and he's also not going the Manta because I guess against Zeus you just want to stat up as much as possible. Your illusions are going to die pretty quickly otherwise. You also need to hit this window where you can actually have impact versus all the counter picks because you're playing versus the Phantom Lancer as well. Нэг ultimate орбод уудсан. Тэгээ энэ дэр яагаад diffuse л авчив. John бол PL-ээр Агним аваад төрүүлж аваадсан шүү дээ ядраа. PL бол хөөрхөн нэрхлүүлсэн. Агним нэрхлүүлсэн. Нөгөө нэг illusion дээр bonus damage өгöd байгаа нэр баагалцсан. Үй. Ой. Kyoto-ка оногдчих шүү. Кадис дээр нэг үе штэ. Яа, зүгээр нэг хөнгөмөр гайсараа 4000-ны торт илэгдэж болчлоо доо. Шууд Demonic Parch. Tinker буугаад ирсэн. Гэтэ үйлт нь ойлгодгүй. Мерагийн үйлт мэл. Саний Parch тэгээ яах ч байлаа. Тайм шүү. Ордод. Дашруулж агаар ордод. Багтараа дөөр амьдэрсэн. Антарис 14 рүү нэг нэр авчиж байгаа юм байна. Рүүний наваад Антарис амьдэрч байгаа. You almost feel like maybe that's not worth it in a way. The smokes are very valuable for Spirit to try and get on 9 Panda side of the map and shut down the Terrorblade and the Tinker. Yeah, no way. Like how did that wisdom go away? Right? Because you got Арай өрсөн Tinker. Одоо л өмнөхөөс хурднаар ирэмдэн. Mystic stuff авч байгаа. Лаар лагны мамнаа. Агним очиж голободоос нэг Tinker-ийн ханыг Dreamleague-ийн зогсоож хад л. Баялдаг доо. Dreamleague-ийн зогсоогоо даагрыг нь уншуулчихна. PL мэдээд байгаа. Нэторо арена. Яа жинхний жадалцаа. Яа жинхний за. Жинхний жадалсан гэсэн. Tinker ороод ирсэн дээ. Дээрээд. Dreamleague юу хийгээд байгаа юм? Хон гөлгөө яадаг. Spirit улаан цагаанда гарцсан шүү. We'll get that bottom tower as a result. DD Rune Valaro help pushing that down with the beast and the pipe collapse. That pipe is going to be really powerful in this game. The earlier you can use it, the better you're going to feel. I just don't know what the group up is. They don't really have the Terrorblade who can combine with the beast to take objectives. It's a Phantom Lancer game. You kind of have to play it slow. Get his items and take the fights around you. Агны position тавь smoke мөргөө зогсож байдаг даа. Шээ carry-лугаа ирсэн smoke-ыг. Бошка. It took the man 15 years, but he's got the farm priority. By God, I've done it. I mean, sometimes Daddy Solo's got to lay down the belt and say enough's enough, children. I'll show you how it's done. Wait.
Ямташ пайпаг үзсэн юм байна. Соло өөрийг нь төрүүлээ лаас отсон. Мэдээж амьдрын. Лаас рорison. Рарлын нэг лантарс мөн адил гарлыг онцгохоо. Арина зоосон. Мира. Нэр ол гарах хэрэг болсон. Цаашаа гараа амьдрах хэрэгтэй. Скадэ тэби. He's got every power in this game. Really help Team Spirit in these fights. Regens, Arcane's haste, nice rollback collapse. They'll get some cheeky kills. За яг рордонгууд нь Антарисын blast off-ийн damage нь ороогүй юм шүү дээ. Рор дээр хоошоогоо нөх бэк ордог тэр нь орж ирээд. Тэрийг каст хийсэн юм уу? Тийм байна. Яг өсөрч орж ирсэн юм байна. Тэрэн дээр яг стандулсан бол яг арена яг л орж ирсэн юм байна л да. Spirit руу бэтмэт тавиагүй слаша. Тэгтээ зүгээр хийж байгаа юмнууд нь арай санагдчих. Even at the Falcon Blade on top. So damn far. Lasso up in 20, otherwise I think Soul would be jumping in there. Shiva's done for the Tinker means all of these lanes are going to be pushed in all the time. And that is something that's going to be a bit of a problem for Team Spirit, right? They don't have the best ways to keep up with this. No. Especially since you do not have a boots of travel here. This Tinker is going to become a big problem for Team Spirit here. Unless they get some Zeus connection on him or some blink on collapse. Гэхдээ лаасаага шууд демоныг парж ороод ирсэн. Заарл хурж ирээд. За 2 core найрана дотор last of in damage. Доплцсон боловч Tinker Shivata Tinker. Я Tinker бол роорцсон. Chain Frost байгаа Tinker унах тун ойрхон. Би даагцаа. Tip out амжилттай. За сологийн buyback орж ирсэн юм байна. Position 1 бол 2 алдсан. Одоо ч тэгээ Tinker жаарч байлгүй дээ. Оо бас Gosops бидэд дэмжсэн. Pipe тавангаартай Beastmaster. Grimson гурд гаргацаа одоо бүр. That's one of those Tinker kills that is going to come back to haunt you in this game, right? Yes. Like, you get a solo buyback, it's an okay fight for Team Spirit, but man, every time you take Kiyotaka off the field, you're going to be really happy with the time and space you're buying for Yatoro. I mean, it's just a morale victory, too. Like, we got the Tinker. You're not invincible. But no, he actually is invincible. Манта аваад агны маавна гэж байна да. Нэмээд бас Trask хэрэгтэй. За өөр бүр Тэрэ гурван шивээ гацсан. Орнож бас хэрэгтэй л үү дээ фиэл. Magic damage бууруулах шаардлагатай. Zeus is going to give him the windows of the fight with that change. Like, you ult, you have 3 seconds guaranteed to find this Tinker with something else. That is a nice aspect here. It's gonna mess Kiyotaka up. Yeah, but if he has the BKB and a barrier on him, then you're not doing the damage. Sure. Right. So I guess that's still the downside of this matchup. Tinker still doesn't care. Яан вэ? Шууд яг юм ууганд өгсөн байх хэвээр. Жадлсан. you could be blink lassoed and Kiyotaka can join in if there's a creep wave. Will be Ag's finish for Laurel. They have a bit more lockdown, a bit more global damage. More ways to deal with Tinker in the fight. And there it is, put to use instantly, but they can Я Tinker орж ирсэн. Тэгэл цаашаа юм алаа. Гэрч арай амтсангүй. Арена жад. За ордоо бол collapse бол дайжгүй зогсч энэ доо. Ангар файттай. Трейдер оргасан, дайбаг болсон Bat-UlziiAK антарс нэмээд унсан. Оо, сэргээсийг дамжсан. За Сандр байгаа Рамзес. Illusion-тэй Сандр. Жинхэнтэй юм уу? Өөртөө нь олгоод хийчлээ. Мирод нэдэд гараа явцсан. Нажаад дэмоны болсон типигийн illusion бол зохгүй мэн өө Tinker амдаж.
гарч ирэл байхгүй Early болчих. game support buyback for 9 Pandas. That was the dieback for Solo. That is why he's still dead here for 30 seconds even after all of that. It's going to cost some support net worth here, which is going to be Арена debilitating. жад. Damn, his collapse tanky, man. Yeah, pipe, crimson Taking guard, no limber damage. cape, frost shield, physical, magical, it doesn't matter. You're not doing damage to him. Just a good read by Spirit. They're hitting their stride in this mid game with the auras and the survivability and willing to take these fights. Oh, he had the frost shield. Oh, yeah. Доор яах гэдэг. That is Марс дээр not a мипошка. Би л дээр личин армор өгсөн болохоор гэж ихэнх мэдгдсэн л юм байна л та. I mean, it's still hard to get that click off in the middle of a Жибэтэд нөө шар илүүшн дээр нэгцэн бол тээ. Some players just know though, man. They just know the real PL. Instinct. Why'd you kill the rune, man? Яа личин шаард. Бас Личин хэрэгтэй шаард. байгаа шаардаад байна. Invis rune. Ганц атар дээр chain frost ойлгоход. Гэтэ энэ чинь давхар slow байгаад байгаа тий. Mission to kill it. Бага. Go through a whole attack animation. Damage бол ерөөсөө байхгүй. That's some spite. What's he got against the runes? Maybe he's mad that Laurel got all the powers. Maybe he's mad that it was an invis rune. What could have been a haste, DD. Тэгээ онод байгуу таргетаа батрейдрийг унгаж бол. Гохцаан хүний илүүтэй. Заш үй. Аагертай ээжээ. Сэхлээд наваад гэдэг юм уу? Moves. Maybe in another 10 years, my friend. Yeah, you may have won a TI, but this man was a back ESL 1 champ. Яа зэ illusion control хангалттай л байгаа харагдчих. Ags closing in for Yatoro. It's going to be a lot of damage ran for him. Did get nerfed a bit, but I still think his item is very strong. Just lets you take those outside engagements where you don't have to commit in right away versus the Tinker. The extra bounces and the damage coming off that with the slow is still formidable. Still going to be annoying for the 9 Pandas heroes who want to get in close onto you and just run you down. Particularly the Bat Ride of the Mars, even the Terrorblade, the extra illusion on him over the duration of those fights becomes obnoxious and it drains some mana. So I still like this build up from Yatoro. If he can get to the item beyond that, which is probably the heart, then you're in pretty good territory to try and win this game off that power spike. Лотосоо гарах чинь гэж байна. Team Spirit have survivability in these engagements. Латос ласо. You last long enough. Сандр. Ласо Сандр. The eyes of a bat. Тинкер эсрэг ослох байлтаа лотос. Spotting some heroes. Зэ шууд мэрэг ласо. Ласо. He was fighting Laurel. That's a big kill if they can get on top of Арена жад амжилтгүй лаар аренаас гараа явцсан. Коллапс арена дотор байгаарсан. Once again, the Crimson Guard pipe makes the Crimson Pipe-тай. Mira is the one Оцсон. Тинкер дахиад ууж ирж байгаа. Tucker's gonna jump Цаашаа шууд шива дараад орчлоо. BKB-г авцсан юм байна. Лаар TP амжилттай. Сабжиноо. Мипошка сонсан. Тэгээ ганц позишн даавал гарах шивтэй. Амжсэн юу Би арена дотор л үгүй. Тинкрээ дуудаад дараа Сандр болчих юм уу? Two full fights out of that man. An entire one at the start. He goes to fountain, comes back on top. Би арена дотор л үхнэ гэж орж ирж байна. Энэ хоёр чинь нэг баг штэ. Арена тавьдаг TB хоёр чинь. The fight Yatoro is not even at. So you're taking it 4v5. It's pretty close. Антэй хүнийхээ арена дотор өгч болно шүү Getting overwhelmed with the second round from the machine. 3 BKB дарсан юм байна. 3 BKB-тэй core. that's efficiency. And I like this is the kind of blink dagger I went from Ramsey's last game. He will pick it up. PL бол харин баг юунд ч хамаагүй хүчээд штэ. Be hitting during the windows where you're both super strong. Be able to output Тэгээ нэг ирмэг нөгөн загсаасаа одоо тэгээ загсаагаач явах тий. big on Terrorblade in these types of games. I think they help a lot. Man, with Tinker and Techies both blowed up creep waves instantly. Хаттаарээс нь медас аваад юм. Lane upkeep, constant maintenance. It does mean the team PL ямарсаа гэдэг тийм ээ. Тэкис медас авчих юм байна. Климер кэп аваад араас нь медас авцсан. Ер нь тэгэл Тинкертэй дуусахгүй тоглоом болоод утга нь ойлгомжтой гэж үзэл медас авч байгаа болоо да амтарсан. he's trying to play for that level 25 talent, you know. 20-т үрж зодхоор ширчөө. 25 дээр 252 damage. Madness, get in there. Талент байгаа. За лаасад гэр лаасад боол мэраад. TPing in. Do you manage to get a spear onto Хоёр хотод дээр арена. Ядлаа зоотсон. start of this fight? It is
Ятроо дахин нэг лазер орж ирээд Kyoto-гийн Wicked Six Streak. Өөрөө баригдаад онцч байгаа байна хараа. За Karen унах гад байсан учраас Kyoto-ка би buyback хийж орж ирээд. Унгаачих юм байна. Дөө дахиад шиваа задлаад ороод ирнэ. Нэг булаа орж ирэх юм байна. Агартад Андерсан. Poshka has been owning these fights, man. Absolutely owning him. The early glimmer cape, the net worth he's found in this game. Look at how rich he is. This is a ridiculous amount of gold for a Lich to have. He just has Philly running the whole time, finding the assist, finding illusions with the chain frost in the fight. He has a lot of low cooldown. Хомбоод яваад байгаа юм шүү дээ. Сайн дайнадаас Тигрийг унаацсан. Ормангол. They're really making a name for themselves in this series, at least. Or not a name, making their impact, though. Yeah, Solo and Maposhka trying to make names for themselves. I mean, sometimes you say the wrong, you know. Бэц. Одоо ингээл ресторан зохиол. You gonna call Solo a TI winner now? Тэгээ би point booster-тэй авах юм. Агним авах юм бах та. Hey, at least if I say Team Spirit or TI winning org, I'm correct on that one. It's true. It's true. Агним нь швт яг BL-ээс fear-дэд гоё л тоо. Roche, but they will get contested here. Feels like it always happens to him. Now they're gonna have to take the fight. Ags completed on Ramses With the blink dagger. Агним авцаа Ramses. aggressive. And the shields are on all of them right now. Иг маасаар нь fear-дэж уулна. Doing Roshan. Little by little, Team Spirit. Шууд арена. Hero's gonna strike first. За нэг булаад аварцсан. Зүстэй офлтаад гарчин аренагаас. Out of a lot of damage. He does not want this Phantom Lancer to be too low. Тэ арена байхгүй гэдэг байгаа. Spirit даамархан л болчлаа доо. And of course the meta is out. Агнемтэй PL байж байгаа. Know about the Aghanim Scepter. Kyoto-ка нэг Tinker-ийг бариад авахд л байгаа. And it's out. This is where exactly Rams is gonna Тэгээ би орж ирээ бүгдийг нь fear-цсэн. That's gonna be a huge fear with the last За лич онцол личийн buyback. He does manage to disrupt himself, but he's gonna come back. Мера өөрийгөө болоод онднуулсан юм байна. Мера онвол buyback байхгүй. Иг роор дээр харин угаачж байгаа юм байна. Ramses-ийг. Шууд burst damage ороод ирлээ. So now he's late to the fight to come back into this to contest this Roshan. За зээс Tinker-ийг зорих Tinker-тэй хэрэгтэй. байгаад байгаа. Giving him the vision, Team Spirit lacking. За нэг зогсооцсон. Лирмиг нь угна. He's gonna go off. Can Тэрнээс VK-тэй байна. Ярмигээ TP байсан. Яа дээр зогхоод амжицсан. Сайнаач Ярма дарсан юм шүү. Mira, who had already TP-длгөө. Тэр ирмэ дараа TP-члээ. Шууд буучир чи нэг даагардал ахиж нэг нэр ирэмдрэн зогсооцсон гэхээр угаасаа TP-н байхгүй байсан юм байна л та ирэмдэхгүй бол. Jam their way through the damage. There's no other way around it. Sick fear by Ramses catches them all. Одоо эндээс ингээ Ramses өгсөн. Тэнгүүд ингээ Tinker харьцаж байгаа байхгүй юу? With the utility. But none of the cores from Team Яг Spirit өдийд бол Laurel, king of the hill, quite literally. дээр танд ороос хоёр ороод ирсэн. Батрайдер дээр буужсэн чи Батрайдер өгсөн юм байна. Одоо энэ сахиан нэг ирэмдэд Марс дээрээ бууж ирээд. Sitting on the throne of Olympus. Тий, одоо энэ Шууд VK урд гараад ирсэн. Одоо ингээд ихнийх нь ууг нэр ирэмдэд гаргацсан юм байна. managed to be able to shut him down. Collapse also got a Яварсуу чөөж чаа цоолог үзсэн. prevent any sort of thunder action. Айлын термометр байгааг харцсан байгаа Spirit. Job of kiting around. And this is what you were talking about early on. I mean, yeah. Ramses авдаг айтемнуудаас бас шал өөр айтем л авч ин да. Аренат болохоор бас агним нь гоё юм болоо. Team fight. Especially from behind. I don't Би л мастер нэг буцаагаад арена дотроос personally from down баахан хан мөргүүлэхээр ууг нь гоё л байдаг л та. look like they're down. They make these fights so close. Гэхдээ яг өөрийнх нь тэр Butterfly Eater гэдэг айтемнууд нь хэрэгтэй байсан уу юу? Close out games against this is probably their best attribute overall at the moment. Би л нэг дэвнэ авцаа ээжтэй. Traskor бараг гараад ирж байгаа. Дараагийн айтмаараа Wow, you're in a solid position. Булутаарн. Булатаарн. Has been discussed. This is a very Латон лах байлгүй. as farmed as Ramses is as much Tinker-ийг тоглож байгаа. Marс-ийн damage байна. spirit at this point. Batrader Tech-ээс бүгд л magic damage. Net worth is not going to be as strong as it was for him last game just because of the matchups. He has to fight into the PL illusions that were killing him during the roar duration. He has to fight into Zeus, who's outranging him. He's also about to get the 20 talent, which gives you another 6% on that arc lightning. Tinker Retral аваад агним аавна гэж байна. Өөр үйл юм даграа авах гэж бас нэг яахгүй байна. The late game because you have Octarine lowering all your cooldowns. And it's
interesting. I feel like both those talents. Масаар нь 2 амар өслөө урж ирээл хахад бүр амар байдаг та тинкрээс. За бүх хүмүүстэй л Лаас опшгүй дээр орсон. ээжтэй PL байгаа. За чад дэманы бол гацаа. Арена 2 батар дээр ятра бүр өөрөө доплтаад дундноор өдрлээ бүрстэй амар дэмэж бий. Асах 2 Хангалттай байна. Рэжэсттэй BKB байсан мэт. Байх юм байсан. Тэгээд энэ юм да за. Яг арена дотроо хүнээс арена дотроо л өгөх. Тийм байх шүү. Арена дотроо өгсөн шүү. Иблэдэг авцаа. Illusions are bringing his mana. The Zeus is bolting him. There's no counter initiation here. Sure, you can throw it in arena, but Yatoro's happy to sit in that arena and just fight it up under the AoE protection from his Lich, under the auras from Collapse. Art of Trasqui. Team Spirit is just dominating. 9pan is in the 5-on-5 right now. And when you don't have save, the next best thing. Бошка лотос авъя гаргаж ирж. From items, Which he doesn't have either. There's which no he state doesn't damage. have because Antares went Midas. Well, I don't know if I'd blame the Midas here. I mean, he could have gone mech. That mech would have made the difference there. He would have gotten Maybe. Thunder off. There's a decent argument. I mean, you could also say this Axe has not paid off for Ramses either, right? They looked really good in the one fight, but that Axe could be a Satanic. That's true. It could be a Lincoln's. It could be a Silver Edge to dodge some of the initial initiation. I mean, the Axe is great if you find the jump, but it's really bad when Team Spirit just go on you. Yeah. So yeah. Эцэг өнгөрөөшөө баг байж үзэх юм болоо дөө. More survivability, especially for their Terrorblade. Team Spirit are just ignoring Kiyotaka. За Мирог зүгээр байхгүй гиндэ. He's had free range Zeus. engagements, but they don't. Skill range орсон BKB TP out. And they believe that as the Terrorblade dies, the Phantom Lancer and the Zeus are going to be Арай авч байгаа юм байна. Рефрешер аваад. proven to be absolutely true. Kiyotaka 2 арена зон гэж байгаа юм байна. towards that Axe. Once they get the Shrink Ray online, scale up his damage, have a higher impact in terms of threat. That'll be hard done for you. Мэрэд авсан юм уу аваагүй юм уу? Цаадаа блинк нь гараад. From solo. Блинктэй гараасан. So On a dime, Ogre Seal Totem to be able to get him some distance, force down some more, blinks out. I mean, they used the Thunder God's Wrath to reveal him in the first place, so very impressive. Харин тийм ээ 2 арена л эхнийх нь арена дээр BKB-гнүүд дараагийн арена бол BKB-гийн хүмүүс төр орж ирээл. I don't know if he's been close to dying at all, but Богоос коллапс л ганцхан BKB тийм байж тээ. So, 13 runes activated. do you know if the laser Одоо тэр цөөхөө хэдэн яг жинкнээсээ зонддаг скил гэдэг. Тэрний нэгэндээ Don't think so. in which case you kind of can tell which Phantom Lancer is real. He's going to be smaller. Оглитыг нь яг л контролдог скил. Sure, man. That's a weird interaction. Yeah, I want to. Юу мэра. Oh man. Anyway, he almost has that Aghanim Scepter, so we'll see it put to the test. I guess it should shrink them, but it's also a question of do illusions have a model size? Дахиад личийн доор байх гадах шиг байна. Glimmer Cave өөрөө тинкрээ татаж болно. Who has a gem, by the way. Алдцаа. That is extra. Шивад арцсан байгаа байд. Finding some little pickoffs on the map right now. Yeah, what happened to Team Spirit's big old team fight? All of a sudden they're getting picked off all around the map. It's a lot of time for 9 panas to get their next items, and those were the support diebacks, or at least Maposhkas as well. So these little support pickoffs. Тинкрээ яг нэм гарчиж байгаа юм байна. 5-on-4. Shrink Ray. You have to sit there and think about that gem you just lost. Yeah, what behooved them to have one support in the top part of the map and one support in the bottom part of the map? I think they were just trying to set up casually, look for maybe the pickoff. Defense Matrix-тэй болсноос Zeus-тэй яг контрлохоо болчиход байгаамаа. 4 баатар арена. Жад Тигр. Өстө Тигрийн өстө савддаг газар байна да. Лазер таад байна. Collapse мод унж байгаа. Асах дөрөв. That shrink rate destroyed him. Өө 4 баатар нөхөр орж ирээл. I mean, why were they so clumped right there? I don't know,
but Ramsey saw his opportunity. He pulled the trigger and finally Батрын фир дөрвөн батрын арина. he feared all of them. Чамд гарсангуудаа яг PL-д гараа явцсан юм. I mean, this is just a mispositioning from Spirit. And Yo, they yo, get yo. instantly punished from the recognition of Nine Pandas. Sick arena, sick fear, and Kiyotaka just goes to work. Оо тамийн таваа тавьж байгаас. Come all down to size. And back into their base he goes. Сая гэл давсаад харуулаад. Only Yatoro is alive right now. Ятроонуудаас байгуул юм байна. He's going to be trying to use that. Хүн дотоотойгоо боломжтой авах хэрэгтэй. Pretty nice. 20 секунд хүмүүс амьдлаж байгаа учраас 8 бандаас гараад явж байгаа юм байна. That was swift blink for Ramses, and that Ag's right on line for Kiyotaka. Дараач Russia нэлээд өгсөн. Can't ask for anything better here. PL-ийнээс 1300 гол гэхээр энэ дараг л The Nine Pandas. Kiyotaka ихэнх авсан байгаа шүү дээ. 1000 гол. Team Phantom Lancer illusions. Killed. That's quite Нэг илүүшинчүүд 5-аас илүү гол өгдөггүй гэхэд бол Can also be very амар л баарам тийм шин. he will have it off of that little big centaur. Тийм баа 2 шүү. Баа 2-ын тоглолт. This is Өвчөө баа 3 шүү. one of those talents. Баа 2 You look дагуулаад явчихна. Баа 3 шүү. so annoying in the fights, just constantly getting stunned. There's nothing big to interrupt here, but hey, maybe you get a gaze. Maybe you interrupt. Оо тинкер 25 хүрсэн юм бүр. And the slows are going to be nice. 25 дээрээ Одоо ингээл өөрлөөр даавах Another battle. Поочн баг зэргийг стантай маягийн. нэг маслалгаа л авах хэрэгтэй. There he goes. That's what that chart is going to do for you. Create a little bit of За бүхэндээ л ингээл defense matrix өмсгөл. and maybe even scout out the tinker. Рошон He can invis spot шууд гарцсан уу бүр минут хэлэхгүй. Thundergod's Wrath and the Nimbus to drop down. Тэгсэн үү? They can maybe at least Минут бүр сунгагдчихгүй шууд 8 минутаараа гарчлаа Рошон. So much firepower for Nine Pandas right now. Шууд ороо зодоод байгаа. Miro as well. Энд дээр фир орж ирэн нөгөө арена байгаа. Tries to force the engagement. Яа нэ үний юм уу? He has heart here. It's not going to cost him too much. They're giving Тэшээ за нэг л Баатар лаасаадгүй хайгаад орсон. Өөр ингэн харин Sinister Gate-ийг дөрвөн Баатар дээр арена. it catches 3 inside Фирсэн. Ахиад нэг арена байгаад байгаа. Лаарлиг яг хоёр аренагийн голтой байж байгаа алчиж байгаа юм байна. Хайндстэйсэн байра. still bounce around strong with the BKBs. Лаарлын баябек байхгүй гэхээр тэр тинкер дээр одоо контрол авахгүй. Wrapped up as Yatoro finally finds a mark there with all these illusions. Яг 3-3. Манан дасаад. Built it up. Tinker манаг үг мэдээд ятро хөөгд явуулсан. Tinker refresh хийгээд дахиад бууж байгаа. Goes straight into that one. Gets the blink away. Рэмцэнгүү дээр ор. He's also blinking back in. Kiyotaka. They're gonna Роор байхгүй. Kiyotaka, but high ground to low ground. Аа хийцэн үү тий. Тэгвэл одоо тинкер дээр бас юуж байхгүй л. Now Yatoro without that sort of backup. Maposhka, he doesn't want to get close. Явуулж буугаа дахиад ээлдээ төвчгөлгөө. Go back in with his tinker friends. Defense matrix дээр орчуулсан зүгээр. Yatoro off the map. Buyback from Үгүй өөрөө дагнаа боловлолцоо. Just in time to Sinner's gaze. Not there to make a buyback though. Kiyotaka is Мана дууссан Tinker. Роор оржсэн. Хүй. Another fire. Ачиж байгаа юм байна. Ачиж байгаа. Заваа орж ирсэн. Баябек. Tinker-ийн бас buyback. Ятраг бол гүйцэн гэж байна Kiyotaka. Болсон. He's not going to be able to get him. They drifted way into the trees outside of sight, outside of mind. So they head back to Roshan. No, they head back to the ledge. Тагаад өөртөө дэрж байгаа. Одоо мета дуусж байгаа л да. Ramses, half health. Yatoro starts Ой, TP балраад байна. here. That's a big Сандр байхгүй. Манагүй. Which one are you going to go for? The straddle wall. Очсон. Ятрогийн monster kill. Лаар Tinker-ийг бас зүгээрэлэхгүй байна. Дахиад нэг skill ороход Kiyotaka сүхөрж ирээд унцаа. They finish him off. Тинкерийн баябек. Pandas are left with just Tinker-ийн buyback. fight. It was right on the edge Дараашаа гарцсан байгаа доор. for this fight, but Team Spirit win it. Юусай дээр өгөн. Дээрээ цаад өдрөссөн. plus damage, but cannot get the team fight win. 9 мадасээс 4-4 buyback орж ирсэн юм байна. Time and godlike for Yatoro. He kites that fight perfectly. Shard paying Yo, off. энэ бүр paying off. Even 240 пикселтэй дот үзчих. where he doesn't want to PvE for it. Сони юм бэ те. За би Discord-оо гаргаад The world for Nine Pandas. дахиад оруулъя да. Надад бүр тэр Рошоны минут хүртэл харагдахгүй шүү дээ. Collapse to find Тэр дээрээ минут хүртэл. well with this Хоор double fire. өдөр байгаа нуртал шөнө юм шиг харагдаад байгаа юм шиг. Laurel was stuck in his own man fight versus Kiyotaka top for half of that
engagement, just trying to survive, and somehow manages to. He wears through all of the Tinker's mana. This Zeus is not so squishy, as Mir will get nags out of Just there, нэг fear л өөрийгөө авчиж байгаа юм да. Өөрийгөө хамгаалаа авчиж байгаа юм. Fight to win to close out this game with the Tinker level advantage. Basically, Ятака дахиад нэг унгач юм бол харин байбек гоо Tinker дээ. Байбек хийгээд унаад өгсөн. back on the menu. Now you're going to have level 25 on Laurel for this next engagement, level 25 on Yutoro, which is big. Уг нь нөгөө late game-ийн PL гэдэг юм гараад ирсэн дээ. It's a massive talent, I think, against this. Жилх юм болч. No, he actually goes to critical strike instead. He goes for the damage. He wants the man fight with the Bloodthorn plus that. Өөрийг нь ганцхан Tinker л тохгүй болгож чинь бусдыг нь бол бүгд ингэ барьж яваа зодчих чинь нөө. Still, we should mention Team Spirit. They used 3 buybacks. Блодараа гүцэцэн Skadi аавн гээд баян дээсэн. Өөрөө ийс аваагүй юм ба штэ. Тэгэхэд бас зөрөгтэй орж иж шүү. Нэг булаанд л итгэж байгаа юм хата. Ларл байбек хийсэн л барглаа. Оо, коллапс авсан биз дээ бүр. Коллапс ларл хоёр хоёулаа байбек хийсэн. Би л бол нэг байбек нь байх хэвээр. Одоо л нэг авчих юм байна коллапс. Трейдерийг ороод ирэхэд нь л нэг зах сочвол ер нь дайжгүй байгаа юм да. Нэг өдөр харин чирүүлэл яачих юм бол. Нөгөө батра буусаад гарч ирж идэв. Аренаж орж идэв, Tinker нь орж идэв, Fierce орж идэв. Cheaters 9 панда. Off that level 25 talent. Looks like we're still having some FPS issues. Not terribly surprising with 2 illusion heroes and Tinker throwing around a bunch of crap everywhere. Just PL moment. Really? I mean, we've all had the PL moments as Ramsey's little doppelganger out of his chair. Юу ямар нэгэн тийм их сурвалж тэр 8 панда cheat хийж байгаа гэж юм сургамөр гарсан юм уу үстэй. Гөө нэг энтгэг нөхөр Facebook-ийн комментээр тэгээд өөрөө муу бол тэгээ сайн хүмүүсийг cheat-тэл гэж харна л та. Хагш. Гүй болохац байгаа, трөөдж байгаа мөрөж байгаа cheaters гэж байгаа л. Аа, тийм утгаар. Мөнгөн дээр cheat хийгээд байгаа юм уу? You don't know, man, lol. As long as they find it. I like how Yatoro's like really insulting, you know. За шарви Discord-аас гарчаад ороод ирсэн. Solo does not have time for shenanigans. Solo's straight face contrarian. Alright, so we've seen how the fights go the way За одоо яаж? How does Kiyotaka pulling a GPK? So he's ready to go without his carry. Дээрцэн үү? Eastern European, you know? CIS mids, man. Дээрдэг үү? They know they're gonna 1v5 anyway. Like that game's probably easier. Яар үе юу яг тийм 240 болоод байгаа маа барыг яг даа эхэлж эхлэнгүүр барыг 240 болж таараад байгаа. I mean, all Kiyotaka needs his teammates for targets to TP on. Рэлийн дүүрүүлжин доотоо хараад шүү. You're nothing but a body to me. Лифер авч байгаа юм байна. Тэр одоо барыг нэг яашаа гал хөлөх бах та. Ашаал. За нэгниймээ зэлагчж болсон байсан. Яашаага маанта болгоод. Я байбекэнд аваад талаад Spirit-д байгаа. Гэтэ нэг л ойлгохгүй юм да. Spirit-ийн 2 спорт ингээд. Эсвэл дандангаараа ингээд зүгээр яваад байгаа юм. Тэгж жаад өгөхөд байгаа юм. Яг нэг ганцаараа чимэр ганцаараа хийлэх гэж оролдоод байгаа шүү дээ. Башка. Сташ ганц батрлаад. Chain Frost хийж. Зааварвал гараал тэгэл. 5 нэг чин дээ Tinker. Байбектэй байхгүй байна уу хамаа. Тэ нэг линкэн барих хэрэгтэй болоо ирнэ. Shadow Demon нэг бол тэгэл оруулж болохгүй.
you kind of have to take who's in the arena. Overlord гарсан. Одоо Байбек гадах надад шаардлага байхгүй. Угаасаа минут нь байхгүй. Vision also on Team Spirit's side in this game. They're continuing to play around the Beastmaster Hawks, around the PL Illusions. Overwhelming авцсан гэдэг. Одоо ганц л слот байна да. I mean, he's trying to find Laurel. Яг нэмээс идэж болно. Тэгээ дахиад нэг. Нэгэн дээр нь Hex сураал, нэгэн дээр нь Link байр. Хоёр слот байна. Look at him, he's building into the right click build. Лаар. So why not? He's got Шаарлцээ. he might go the like Manta. Юу лээ яах вэ? He's been man fighting Keo. Сүүл рүү зодох гээд байна шаарлцаа. Шаардлагатай зодож штэ. That extra right click might win you those little fights. Үнчээр одоо тэгвэл нэг бол тэгэл refresh хэрэгтэй угаасаа. Угаасаа л сонголт багасаа. За. Дагон. Үнчээр эсвэл refresher. Дагон нөр хамаагүй гэртээ. Тийм фошка унаад эхэлж байгаа бол тэ. Унахаасаа унаад баг зэрэг цаг аваад амжсан. Марс дээр Орж ирээд. За дахиад хоёр дахь арена. Соло лонч чам байна. Адилхан нэг Miro TP out. Тэсэнгүй. That was meta used, not the Terror Wave. So a little Antares метас авсны үчинд одоо бэрийн бүз авцаа Hex авч байгаа. These fights feel like they're starting to get hard for Nine Pandas to just run into though. BKB on Laurel and Cheese letting him stand his ground. Collapse is getting massive over here with level 25 talent as well. You're looking at a 22-second roar cooldown. You might be able to get two off in a fight, especially if you could take that where the collapse gets gone on and survives, which has been the paradigm a lot of these engagements. You're definitely getting two off. Age is gonna expire. Зангсрэлтэй дахиад дараа чи руу гарах хугацааш төхөөд байгаа. Ер нь нэг тайгранд өгсөхгүй бол тэр чүлээж таарах байлгүй. I think Miro is also going over. And almost has it. Does have it. That's number 4. Дижил аваад байгаа юм да. Ятарыг BS 25 дээр критикалдаг тэлэнтэй. Utility coming out from both. Тийм ээ. Имишн дутж байгаа үед бол гоё л доо. For Antares has finally paid off. За одоо тэгээ diffuse-лээ томруулчих болно. Dispenser болгочих болно. Big item to get. You leap in, you get a hex on a big core target. Эсвгөөс юу гэж болох вэ? Might buy enough time for Ramses to go to work. I can't believe he doesn't have the shard yet on Techies. Feel like Гүйлгээд башлаах байлгүй дээ. when he jumps into these fights, Probably wanted it from the Tormentor. Didn't get the RNG. yeah. Team Spirit did take the last Tormentor away from Nine Pandas. I remember that. I also feel like this Techies Ags would be pretty good in this game with how much you're locking heroes in areas around the arena. Just getting more AoE magic damage. Yeah, maybe. Би хийлүүшин болоод хоёр хийлүүшин гаргаж ирээд таврын What have these guys been doing? мэрээд байдаг. Not killing Tormentors. Ваа, Марс. This is the part of every Tinker game that we know. Nullify авсан бах юм. The high ground defense. Of course. Whether it's marching machines or overwhelming flank plus Shiva. Collapse зероороо ийсэн. Өөрийн зүрх тексттэй лаасаатад оруулаад ирлээ. Арена зоогоод бусдын зоонлцсон. That was a questionable initiation. Might bait Nine Pandas. Яа били. Коллапс авахгүй штэ. They might still be happy to take this. Байлдаж мэтгэл нэгтэй. If Nine Pandas overextend into them. Айн Тэгээд фантас ганц хөөгөө авсан явуулсан. байхгүй. BKB-гээ дарчиж байгаа юм байна гэдэг така. Yeah, I don't think you can chase here, honestly, for Nine Pandas. This is a scary chase. You're just going to open up so much space for the Phantom Lancer illusions to go to work. I mean, you have to do something while during this 90 seconds. Do you just focus on pushing out the lanes? Энд яа China Тэр би дот. зүг бийжээ зүг гэж. It's tough. Мэдээс асны Hex авсан. Force Team Spirit to fight into you. But I think the only way you're doing that is around Roshan. So you might just be playing for Roche here. Set up first and then make Team Spirit come into you, into the arenas, into the Tinker. The vision is Арена дээр бүгдээрээ сайхан хийлнэ гэж. Энэ бас амар юм билээ шүү яг энэ. Really don't see this Бүгдээрээ зооноор инспирашнтэй болохоор. HP regen. So now when Ramses jumps into the arena that Miro sets up, he could just stand in that arena, get a lot of HP during that period of time, especially for a hero that has such high. Яа линкний авч байгаа юм да. Yeah, does that double up? I've never tested that. I think it's a buff, so I don't think it doubles.
either way, that is a significant amount of HP. Definitely nice to just be sitting in there. It's kind of invulnerability for that duration. I don't think Team Spirit are going to chunk him through it here. I don't know. Laurel is working on a Dagon 5, so we'll see. Yeah, maybe he'll chunk you. Dasher for Yatoro, he will go towards that. Яраа гарахад 1 минут 30 секунд. I think that's the really scary point for Tinker now. It's like, okay, Та now тэгээд they've got a Агнимтаар башаа гарна. you know, PL-үүд Агним айлцэн авцсан. Ninja geared whatever and just obviously. Яа энэ Агним гоё юм. Дэ Shadow Demon их гоё. You almost have the front line very well. Kiyotaka now trying to Яах юм шүү. Shadow Агнема зарангуута. 2000 гол авангуута буцаад агнемаар шанаас авчихна. Оо. хэн вэ? Агнема бүр идсэн юм биш үү? Зэт. Яг агнемтэй баатруудаа тэгж яг мөнгө болгож ашиглаж болно. and they're like, wait a minute, Miro's alone. what the hell? Яраа гарахт нь аваад тэгэл. Hunt solo. Энэ Марс Нолифер Лити хоёрыг арилгах юм аа тий. Kiyotaka on a Kiyotaka зароо линкэндээ нийцсэн. BKB дарсан байгаа нөлдүүлсэн Kiyotaka. Яагаад яарам бэ? Арена Fear ахад арена байгаа. Арена. Рэр нь кулдаунт болсон. Аа. Collapse одоо зодуулаад өгцээ. За тэр доор соолоо ончиж байгаа юм. Соолын байбак орж ирсэн. Яатроо. Этор ингээл Манаго амьдралаа Марсыг унгааж чадсан. За Tinker-ийн шоу эхлэндээ яа. Эндээс шууд билэгдэд орчиж байна. Тэг болсон. BKB байхгүй. Ой. Бүлөторн. Бүлөторн дээрээ баг зэ унгаачих юм баг гэж угаасаа л унгаачих юм. Аа дахиад Tinker хийгээд буугаад ирсэн. бууж ирэндээ одоо. TP-тэнд метаго буугаад ирсэн байгаа шүү дээ. Тэ Trickster Clock байгаа юм байна. Сандри жамжаагүй дахиад айбак. За Tinker-ийн шоу. Kiyotaka-гийн Tinker энэ дээр болно. Манаг болсон. Яатроо Tinker-ийн болсон Tinker-ийн. Байбакч гарцсан да. Tinker тийц хоёр Араа байбак. тийм ээ. Гэтэ TP ингээд унчлаа. Одоо баг л 3 талыг авна нэстэй энэ ч одоо. PL юм даа. Авч чадахгүй мó ч одоо. Амар дайч. Тийц унаад өгсөн. За ганцаархнаа Kiyotaka хамгаалтан дээр үлдсэн. Тэгээд бүлөторнт зүрхтэй PL баг милийн дэмэж тоохгүй цогчих байлгүй дээ. Нэг фортгейшн байгаа, нэг талыг авч юмцсан. TP төртлөл 50 секунд байгаа. Фортгейшн 8 секунд хавар дээр нэг байлганууд дээр нэг 8 секунд хамгаалт орж ирнэ гэхээр. Яг одоо өдий дарчих юм бол баг төвийн зогч юм л доо. Яа. Tinker хаач арайч төв зогчихгүй хаа. Завсаргүй скил ороод ирч. Сүүлийн лейн дээр цэрэг хэрэгтэй за голд нь уг нь цэрэг ирж байгаа юм байна. За демоник фарж уг нь хийгээд амтсан л юм байна Tinker дээр. Сүүлийнхаа нэг ракс дээр л юу шээсэн дарах юм байна да. Сүүлийн 2 ракс дээр vertication. Chat. Arena. Дахиад Arena байгаас. Refresh нэр эргээгүй юм байна. Ramses орсон Fear. Тэр нэг булаа. Араар дагорцсон Fear. Блганк. Марс ямарч манаг болсон. Үу Tepic. Амар дэмэж орж ирж байна. Illusion-ээс амар дамж орж ирж шүү. Амар цаашаал дамж биш. Тэгээ батерлаа дээр авах л стал байсан л да. Тэгээ ганцхан ракстай үлдсэн дээ 8 банда. Яа нэ.
Spirit hold on to some of their own and are looking towards that next Roshan to be able to close out this game. They did not get the Megas, though. That is worth noting, right? That was a very precarious situation for Team Spirit. You make the throne call, you make the Megas call. They made the Megas, didn't end up getting it. That feels like best case scenario for 9 Pandas off a whole team fight wipe and 5 back loss. Disperser will 76,000 damage. Хамгийн өндөр damage л гэнэ. Level 30 talent, which if he gets to there, I mean, God help you trying to find this Phantom Lancer with doppelganger cooldown as Kiyotaka looks for his own level 30. Оо миро. Ингээд онцох юм уу да. Ёо. Филэс гарчгаа damage бол амар байна. Бүх илүүшнийг хүрээл алчаад байна. Одоо мера 2 минут байхгүй. Рошон гарч юм бэ? Ихнээс яг нэг дөрөвшөө. Тэг чи яг нэм шээс амар да. Масаар нь бүгднийг нэг инестрэгээс ороод ирэхээр 30 level-тэй Tinker. X-ийн голтой олцоо харж байна. Webback байхгүй учраас шууд item ал авчихна л доо. HCL авсан. PL. толгойг нэг гүйж юм байна. Тэгнэм бол хэрэглэхгүй байгаа. Баг хүндээ өгөхгүй л хадгалаад байх шиг байна да. Shadow Demon ч яа өмнөх Рошаны яг нэм авцсан юм. Агнимтай байгаадах юм. Тийм үү? Өөрөө арай аваад идчихнэ гэж байхгүй. Өмнөх Рошон ч доор бууж ирсэн билүү. Тэгээс доор л байсан л та. Хоёр корногоос агнима төрүүл авцсан байсан. Сүүлийн нэг ракс дээр нь зодж байна. Эта шууд нэг лаасаас дээр хийсэн. Дахиад X. Яатронцсон. Ямар ч мега гол оруулж чадсан мань унахаас юм. Гавилийн байбек бол байгаа. Эндээс унах гад байна уу да. Төвтэйгээ сандарлаад буцаад линк. Яар эйц нацсан. Ат чин chain frost. Рожерсон Tinker дээр дахиад нэмээд Hex. Онол dieback болон Tinker. Чамоо сэнгүй Kiyotaka за зүрж лаарлыг унгаагаад. Тэкс отхорлчээ. 25 талентаа мялнэр авч харагдаж байна. 93,000. За энэ байдлаар бол 100k damage бол хангалттай их энэ. Every fight at this point is going to be another 15-20k for sure. It's guaranteed. Timeless Relic helps boost it up. My God, he is ascending to the nightmare of all Tinker foes everywhere. What happened to Mira's disruption? Because that's usually been the same for Utora to prevent these chain stuns. Just couldn't get in there. I think the blink's getting canceled. It's very hard for him to push it forward in the first place. He did get off the cleanse, which was healing Yotaro for a decent chunk of that. Малчаад байгаа маа. Maybe they used it previously. Either way, nice hex chaining on Yotaro to finish up that kill. Өндөр Facebook зургийг сайртай. Би яг тийм дүрсэлтэй л дотоо үзүүлээд л та. He has reached that level 25 plus with Mjolnir. The attack speed is there. He has the drum built into the tranquil boots upgrade. The bongo boots. Юу юм бэ? Бүр ямар ч тоомоо баг надад Тэпигийн illusion өөр хоёрыг нь ялгах ямар ч боломж алга. This is what the team have been fighting for. This is what they've been building towards. And we are approaching the 60-minute mark, which means the items are going to come through. The X Machina. Oh God! Imagine a cat. The pirate hats. Нэг чад. Энд нэг ингэж болох юм шүү дээ.
тэгээд Twitter хэрэггүй. Коллапс одоо PKB явж байгаа юм уу тийм? Галцаа. Бас чинь юу нэр гэж байгаа юм шүү дээ. Шоу маань. Тэгж нөө. Давхар сонсогдоод нөө. Тийм байна. Надад давхар. Тийм тэгж. Ой. Мика гриф тоохгүй ч гэсэндээ тэгээд юу л да орж ирэн гэхдээ мика грифүүд бүшлээл ороод энэ тинкер хойшоо явах байнгын ажилтай болж байгаа. За энэ тоглолт гэдэг үнэхээр юу болоод байгааг ойлгодгүй. Сайн байна. Салаг өгч байгаа. Яг ийм айтнуудад би бол үнэхээр амар л харагдчихлаа. Яг ийм айтнуудад тинкер амар л харагдчихлаа. Лайбэкөө технээсээ гараад ирсэн байна. 9 банда тинкер байтай, текс байтай. Трейдер мөн байтай. Спиритээс 2 support нь байтай байна. Мост нь одоогоор байбэк байхгүй. 50 айтнууд л тоглоом шийдэгэндээ 60 минут болсон. Тинкерд бол serious тоон гоё. Тэгээд тэр юу барих нэг авахгүй бах тэг Fallen Sky дэрийг бол. Antares дээр Pirate Head л хэрэгтэй юм да. Mirror Shield дээр ч бас гоё яд. Дээр X машин. Antares X Shine, Mirror Shield. Тэр личээ авсан. Одоо тэр бүр амар айтам да. BKB дарахгүй бол масаараа билет мэлэстэй баг. Тийм л. Тий. Гэхдээ physical damage-с авдаг гэлөө. Magic-лээс авахгүй ч гэлөө. Магадгүй. Arcanist Armor гэдэг нэртэй айтам байна. За Book of the Dead. Скми дрийг бол зүгээр орж ирээл 2 зохиол өөрөө ончтой. Амар олон батар билет мэлтэй болсон. Байн шүү зохиол унгач байгаа юм байна. Дэчийг нь хасаад гисэн. Дэчи байбек байгаа. За дахиад байж байгаа угсан дээр тэр дөрвийг нэг хитэн зэрэг тэр дөрөв зохиолаад байгаа тэнд. Тийм байна. Мега гэрээ бочцсон. За гэхдээ таавар шүү дээ. Нэг таавар аа. Тааврын сүнсэн баг төвийн зохиод энэ үгүй юу? Тэгээд төв дээр хүн байна. Катакор очсон. Ятар энэ баснуулаад байгаа. Фир. Вера унатаа байна. За ятар дундаа ятарыг зохицуулахын тулд заавал тинкер хэрэгтэй аренагаа хийгээд өгсөн Миро. Тинкер буужрээд за манаго би юу бүх хэлшнэр байхгүй болгоо текстээ жигний нэг гэсэн. Текст. Өөр дээр нараар ирмийн кулдаун тоолсон. Зээвсаад ингээд ороод ирсэн. Ууранд орж ирээрээ байгаа рензэсийг мангар амархан зохиол унгачж байгаа юм. Антарисыг ороод ирсэн. Антарисыг бас зохиол унгацсан. За тинкер ганцаараа жишээ байна. TV байбек гэсэн. Дөрвөн батрик мега грифтэй хамгаалах ёстой байгаа гэдэг. Тэр бас нөгөө Book of Dead-ийн некромод яваад байгаа юм биш үү? Зэрэгээ мега грифтэй бафлаад attack speed өгөөд ер нь зөгчих гээд байгаа юм байна. Тэр тохиолчны некром авдаг гэсэн хүмүүс ашиглажиндаа харин ч нэг. Одоогоос нь бүр хасаад өгсөн айт маань 60 дээр гараад ирдэг. Тинкер refresher авсан. Ядаж BKB 2 удаа дарна. Тинкер байтай байгаа. Тинкер бол текс хоёлаа байтай. Трайдер дээр Сирстон холоос лаас орж ирнэ. Гол дагартад холоос лаас аа. Тинкер лайтан байна да.
Tinker tier 5 item. Хавааг байгаа юм уу? Mirror shield авчлаа. Тэгчээд spell reason-тэй байгаад ах юм. Катака. Тэр тань токен барайгүй л шиг байх юм да. PL онууд Тэр таваа. Баларлаа. Ятро. Булааны нэг save орж ирсэн. Дахиад fear. Fear-д орог болтой. За доплд нь гарсан. Доплдаад ах шаардлагатай ятро гээд. Ханзаа speak-ийг дарж амжсан. Хэцүү мега грифтийн чадаа. Арай л бүх юм арай л бачин байгаад байна л да. Мега. Тийм байна. Мегагаас олчихна. Timeless relic-тэй байгаа юм байна. Гэхдээ тэр мега грифтээр хорол тэр доотлын дан дээр тухтай байлж чадаагүй төвөө хамгаалах шаардлагатай. Тэгээд Kiyotaka бид дээр өөрөө ирсэн шүү дээ. Мега грифт тааврын зөхөж аваад төвийн зөхөөд яг байлж яхад нь бол үнэхээр тоохгүй болгоод байгаа. Байлдаг үе ч хамгаалахнаас бол биш л дээ. Биш ороод ирсэн. Tinker үнэхээр л tier 5-ын токен өгүүл юм байна л да. Өөрөө тэрийг хайгаад фармдад яваад байгаа. Сонио юм да. Соло tier 5-ын токен авчаад байхад. Эсвэл зөвхөн 5-ын токен дээр нь хог айтемнууд байна гэд авгаа болов. Taka. Би л ороод ирсэн. Abyssal юм би зөхөд байгаа. Эндээс rear нь уншихгүй. Чагаан байна. Buyback байгаа. Buyback хийгээд. Big power. Зээч. Масара. Юм бэ. Тэрсээ багаас нэг л гараагүй. Мера гараагүй. Кэтакаас гараагүй. Дөрөв өндөр crash орж ирсэн. Дөрөв өндөр. DDoS attack. They got Kiyotaka the first time. Yatoro slays him. He's gonna have to come back in off this buyback. This is do or die for 9 Pandas in this engagement, and you still have a Yatoro and a collapse buy that can come back into this dire outpost. I mean, this has gotta look pretty damn good for Team Spirit here. 9 Pandas need to find an opening. Just a classic Dota moment here, as you get to appreciate a 63-minute game. Kiyotaka is bought back. No buybacks on 9 Pandas. Yatoro and Collapse, the ones inside of the arena, do have theirs. And that dire outpost to secure them for sure. He's up there. He's blasting the ledge right now with his right clicks. I mean, he is messing him up. There's no way around it. This is an Ex Machina on Tari's techies. He can refresh this hex here. He can refresh this. За бохотор. За батарей дээр орж ирэх юм байна. Батарей дээр орж ирээд пауз аваас. Тоглоомыг өргөжлүүлсэн дээ. They're about to get the illusions on the Terrorblade as well. Yeah, they're just looking for the supports. Miro's on Mira. Antares on the Pochka. They want to clear through the backline that do not have the buybacks, that they are guaranteed deaths, and then try and take the man fight, but it is going to be the Lancer versus the Machine. Round 2. All right. Both teams are going to have an opportunity to strategize around this. What's your call? Your team Spirit, what are you trying to do out of this? Kill anybody you can. Пелактртай байсраа юм ба шүү дээ. Пелактрыгаа одоо нэг солих цагч болж байгаа даа. За бэлэн л гэж. Ой чаар хэцүү юм бэ. Тэгэ ТБ, PL, Zeus тэгэл crash хийж байгаа юм тий. Тэгээд нэг Shion effect орж ирэл. The computers, they're getting taxed. This game has gone to a place that no Dota game should have gone. Where did the illusions go, by the way? The Terrorblade illusions. Oh, he Terrorwaved them away. Oh, so a Terrorwave is coming in. That's going to help Antares. There's just too many damn units, man. Solo, I don't think he can kill Mapochka by himself. He needed the techies, but this might be a stop motion fight, because every time a Tinker spell or an AoE spell hits all these Kyo illusions,
the CPUs cannot handle it. The calculations are too much. The math too intense. Оо нас бүрнүця. Би ч одоо тэгээ тэбиг бараг нэг 2 секунд зөхиод алчаад байгаа шүү дээ. Luck. I'm sure the conversation is on the lines of nice Phantom Lancer lag, bro. Yeah, nice Tinker lag, bro. These are actually the two greatest fears of all Dota players combined into one game. Phantom Lancer and Tinker? Yeah, 60-minute plus level 30 Phantom Lancer versus 60-minute plus level 30 Tinker. Everybody else is suffering a living nightmare right Yeah, now. go. Two players get to play this game. Go go go. All right, We'll round get to 3. think about it in their sleep. Round 3. The tier we push Бүгдэн нь бүр нэлээд ирсэн биш үү. by heroes and kills. Наа чи батрайдрыг зөхиалцсан. No Shadow Demon, no Bat Rider. It's getting Эрогийн Марс. Таг мана тагаад байгаа. Аренаг бол мана байгаа юм байна. solo, so somehow that ended up Гараа явахыг сонгоцсон. Одоо ингээд яг төв рүү вига хэрэг орж ирээд байгаа болохоор яаж ч гоо чам галах хэвээр. maybe Nine Panda's happy to just back out there and say we didn't know what the hell was going on, but Yeah, they had creeps coming in. Рашан гарцсан байгаа. Хоёр спорто Very, very much. тооны бол тэнцвэртэй. yeah, that means you can give this Pressure дээр шаа. without the buyback. Maybe the less Miro does. Рефрешерч коллапсах юм болов. They've already scouted him. Surely, They're gonna surely this is not Тэдэка за өгүүл айбак болондоо хекс төрсэн. one. Primal Roar EB. За хүчж байгаа юм шиг л харагч. Ёо сандардаа даварцсан. BKB даржаансан гэдэка. Бааштуулаад байна, цагуудад унтсан. За. Couldn't save him. Эцсүүлт нэг юм. It collapses. It falls. Дийдэрлэгдлээ. Only rush away, and Nine Pandas have 66 минут юм бүр. team spirit will finally take not the Гэга. Оор. just a game 2. За 3 гейм гарах. I don't know what we're gonna see in game 3, but it's gonna have to top this. Prediction nonsense. Performance here from Team Spirit. The Гэмэл гарах хэрэгтэй байж. game was looking Эцсүүлт нь ямарч 3 гейм гаргахад хувь тавилантай л байсан юм байна. HyOtaka was out of control, but the utility, I go back to the utility from Team Spirit here. Their supports collapsed. Miposhka especially keeping them in this game, buying time to hit the level 30 on the Phantom Lancer, and I guess that's what they were playing for after all. But my god, absolute destruction on the field. 90,000 hero damage for Yatoro and 114,000 from HyOtaka, eclipsing the rest of his team. He almost had more than the rest of his team combined here. That's what that Гэрч амар оцтой байсан да. Машаас. I think I want to play Tinker next game. Амарс нөө. And I think if I'm Team Spirit, I'm not letting him get that opportunity. Or maybe they will. They won the game after all. But goddamn, it was a close one. A barn burner. Game 2, an hour and 6 minutes long. Absolutely crazy game 2. What are we going to see in game 3? Well, we'll have to wait and find out as the panel has so many things to break down in this game 2. I always knew it. Team Spirit taking the game. I mean, we could go and take this game back to the draft. Where no, we can't. I feel like after a game like this, there's something so special to me for deciding when to buy back during a fight and join it, and when to not. And I felt like that was some, like, I don't know. That's just an art that I don't understand. I feel like it would probably be very difficult to explain. So I'm here with Jenkins. Effie and Fear and the buybacks. I want to talk about the buybacks during the fights because I feel like that's just on another level. That wasn't another level this game. There's a lot of them, yeah, so a lot to unpack here, but for the most part, they're taking the buybacks around objectives. They're trying to get the Эсэг заршлаад all their buybacks. One of the 3 дахь геймэр. where Terrorblade and Tinker both fought back in the fight for this Roshan fight. They both ended up dying. That was going to be the beginning of the comeback for Team Spirit, because most of this game I was like, oh, HyOtaka, Tinker, and Ramses, Terrorblade, they're top net worth. They're dominating this game. But as the game drug on longer and longer, all of a sudden you start seeing the Zeus come online, and then the Peel finally had the items. They double buyback on both these cores here. Now it's an even game again, and I thought it was for sure going to be over, but no, the game raged on for another 30 more minutes of intense fighting, buybacks. It's really impossible. We don't have enough time to break every single thing down, but it was a wild game. One thing that I can't say about the buybacks, because it's so hard to say anything about a game like that because it's so chaotic. Yeah. So if there's something, I gotta say it. One thing about the buybacks in the late game where you can actually, do some good stuff is throwing the right guys in that do have buyback that can get back to the fight
very quickly. And I think Spirit was doing a really good job at that. The heroes that were getting caught out by this Kiyotaka Tinker, it was heroes that had boots of travel too. It was heroes that had buyback. In that last fight, I think we saw like Itoro and Collapse both got caught in the arena. Those are the two heroes that actually had buyback in the game. So even if they go down there, just because of the way that they took the fight, they might end up still winning the game. With that being said, you know, you're talking almost 70-minute game. It's you can't say for sure that they would have won, but at least they're like hedging their bets by playing like that. I mean, 9Pandas were doing that too, right? Because as the game progressed, it was such a good PL game, like we mentioned. I mean, it was going to be an uphill battle for 9Pandas the second they lost their lead, because their TV was countered within that game, despite how well he did. And the longer and longer it went, the closer PL got up to that level 30 mark, it felt so difficult. But they were just throwing their Batrider in. Batrider would go in, Lasso die, and then buy back into the fight. And we saw that over and over again. And because of reasons like that, they were able to get some really clutch arenas by Miero. I mean, Miero played such an excellent game early on. It was incredible. Like, we can talk about Kiyotaka Tinker all day because he was the story of the second half of that game. But that first half of that game, the Mars played so well. But now I have to praise Spirit because that was a really difficult game to come back from. Yatoro had almost no game early on. It looked like they dominated every single lane, but they somehow found farm on that map. He somehow found ways to go, even though he was getting hunted down. And all it took was for him to join one fight, get a double kill. All of a sudden, the net worth lead is a little bit better. There are Glimmer Capes on supports. Miposhka and Mira did such a good job of saving the PL time and time again, right? With the clutch Glimmers, the clutch disruptions, and they were able to draw that game out. Yeah, and I think the reason why these games go so long is because both teams are playing around these buybacks. Like, you have these crazy epic fights, and all of a sudden there's going to be like 7 minutes of nothing happening because you're just waiting for your buybacks to come online. You just rinse and repeat, rinse and repeat. And if each initiation becomes a draw, it's just going to keep stalling the game until you finally get that decisive one where there is no buybacks, and it took 75 minutes until that happened. Yep, and with the game going that late, you know, we talked about the weaknesses of Zeus and how this is not really, you know, maybe not even like a B or C tier hero right now. I really like the Spirit trusted Laurel to play this. This is one of his best heroes. We saw him carrying a lot of games with it at the Lima Major, as you were mentioning in the green room, and he owned. And you go late game, you get to level 20, all of a sudden you do have the static field in the talent, and it's like you don't have the early 15-minute timing where you're getting the percentage damage, but it does come eventually. And he made really good rotations on Zeus. He was getting double kills, TPing to the lanes and stuff to give himself a game. And then we actually do get to see the late game Zeus performance, where it's pretty much just old Zeus, but maybe even better. I mean, he didn't go much of a right-click thing, but this game, because this game was like in draft was like a game of chess. Like, you pick the Terrorblade, right? Then, all right, we're going to counter your Terrorblade with Peel. They're like, oh, we got Terrorblade, but we'll counter your Peel with the Tinker. Now, then all of a sudden, last pick, right, we're going to counter your Tinker and TB with a Zeus. Yeah. So the only one that was really unhappy this game, I think, was Ramses on TB, since he had a double counter. So it put a lot of weight on Kiyotaka's Tinker to do a lot this game, but the longer it went, the odds are stacked heavily against this Terrorblade. But in spite of that, he still looked so impactful for so long, in the game, which is really a testament to how good of a player he is on that TV. But it does add up, right? Because TV ended the game with 45k damage done, which in a normal game sounds like a lot. It does. But in this game, it's not. So at some point, he just couldn't go in and hit anybody without dying. Because you look at PL's damage numbers, 91.9k. Zeus's damage numbers, 78.7k. Tinker's damage numbers, 114k. And then Techies, the 37k damage, almost as much as his TV. The Techies was able to output more in the late game than the TV was, because he had to be so cautious about his positioning all the time. It was fantastic. I had a very useless point, but Lich had at 1.7k building damage in that game. That's awesome. You know what? Lich has like basically killed an entire tower on his own. That the game has gone like mega off the rails. What the hell is he doing that's hitting towers? You know, he's literally. Did he have Book of the Dead at the end? I think no, that was Beastmaster. It was Beastmaster. No, he had Arcanist armor actually. Right. Oh my god, there were 4 Ex Machinas in that game. That's what I wanted to say. That's insane. That's the point that I wanted to come also. The 60-minute items, there were 3 Ex Machinas on the side of Spirit and only 1 on the side of 9Pandas, and that really changes things, because when you can refresh BKBs and refresh item cooldowns on 3 heroes in the late game, that is so much better than, you know, all the other stuff they could have got. Like, yeah, they got a Spear Stone. Оо яана тийм үү, сая босцсон байж таарлаа. Yeah, they got a Giant's Ring, but what is that in the
За баярлаа. in the late game. So. Донэт явуулсанд. Awesome, that's what it is. I swear to God, dude. I mean, Сая ч одоо сүүл рүүгээ нэрэл shrinking you. Exactly. компьютерт нь дийлэхгүй байгаад Yeah. баамуу аш. FPS нь дроплоод. I mean, this was a great game. Of Баахан course, пауслав. takes it. It could have been either one's game, I think. Throughout the state of the game. I can't wait to see what game number 3 brings us. I hope it's, you know, living up to the expectation that game 2 has set, but we'll find out because game 3 Nox ишээ, Nox иш табаа байна. coming your way after a break. За гейм 3. Ер нь бол 9 пандаас нь илүү санагч тоглолтоороо ч тэр. Гол нь тэгээд энэ хоёр барьцгүй шидээ яваад байгаа болтой зөвөр нэг. Амар. Nox-тэй адилхан байна уу? Яа дахиад 5 манаас засварлаа. Nine бандас хольж болов. Юу үзүүлээд байна? CM зур Divine авцсан дайдлуустай. Нэмэх 400 дамажтай last hit-ийн бэлтгэлээ гэдэг юм.
Хүмүүс чинь last hit-ийн бэлтгэлийг нэг жижигхэн кобол тэгээд нейтралээд шүү дээ. Тэрүүгээр хийд юм л шүү дээ. 7-8 дамажаар. Эмбэ. Энэ амар удаан байгаад байгаа юм уу? Яаж юм? Дахиад хэвээр яваад нь. Discord руу орж ирэх гэж хүртэл амар удлаа шүү дээ. Өө ин чиний орж ирсэн чинь төрүүн сонсогдсон. Чинийх л юм шүү. Хоёул нэг рүүтерээс аваад байгаа шүү дээ. Чи лангийн утсаа Nine Pandas all in дээ. Яана ямар юм. Ер нь бол Nine Pandas нь илүү байна л гэж харж байна. Гэхдээ throw явж магадгүй дээ нойрч та. Саялтай тоглох зүйлтэй 60 минутын гейм. We're going to find out who will take it after that. The series is tied. We have 9 pandas. We have Team Spirit. It's 1-1. We're in a group stage. So, you know, it's just getting points on the board. But I think BPC хоорондоо таарахад бол Spirit нь 2-1-ээр хоцсон байдаг шүү. Ямтарч. Тэгээ одоогийн формоор бол 9 Pandas л илүү харагдаж. Тэгээ тоглолт ихэлсэн. Timber Bandad эхэлж байгаа манай Spirit. That's right. He's the best soccer player on the team. He's the best bat rider player in this game. Шууд нүүж байгаа. He's the best player in the world, and they're going to take it. You know what would be funny? Like you don't know, there's mute buttons right there. If you would hit the mute button with the ball every time someone tried to talk, but that would be, yeah, it would be unfortunate. But you always hit Fear's mute button. But I like hearing Fear. Fear, what do you think? About my mute button? No, about the matchup. Oh, the matchup, yeah. So these guys, they go to Game 3 a lot, or Team Spirit does at least. So they're no stranger to this situation. Цяндаанг байхгүй 9 Pandas. So there's a lot of revenge. Юу нэгээр өгөхийг хүсэхгүй байх нь вэ? Spirit төрүүн бол. За хоёр тоглолтын өмнөх хоёр тоглолтоор бол Beastmaster-ийг багууд дараад байсан. But I will say, in both games, the second pick team was the team that won. Now 9 Pandas are second pick. That is statistically. Зэт 9 Pandas take-с гаргацсан. Антарсын take-с. 55% more likely to win. Айлтай бол take-с өгөхгүй л гэж байна. Is it fireside one? First pick-ийн сонголт нь. That's the case, Shaver. Yeah. Dyer and second pick. I mean, the odds are in their favor. Yep.
Though actually, I feel like a lot of teams do prefer first pick because they like to close out with a core in their first phase, and first pick is better for that if you're like letting a Beastmaster or a Doom through, and you just play into that. So there are situations where you do prefer it, but I think in matchups like нэлээд удаа модж байна. За Pogna-г сонгож байгаа юм байна. second pick team Зөрүүд бол Shadow Demon ороод ирж болно 9 пандас зүгээс. two phases will always have the advantage. Pogna-гийн counter. За ер нь impact нь бол ямар өндөр гэдгийг бол мэдчихэж байгаа хөө. First priority went indeed for that second pick. They prioritized that, and then the other team always chose Radiant. За эсвэл эднийх нь ч бас Antares-ийн bounty hunter-тай тоглолт байж болдог. Because you have to put the second pick team in a situation where none of the counter picks feel good. Yeah. So you have to Silencer. well thought out strategy. Pogna-г бол Silencer-аар counterч хийж байна. You can consider loopholes, I guess. Голоод арчхад хүнээ хилдэж чадахгүй. Every ban has to have a purpose. Which comes with a lot of scrimming. За тэгээд Beast-тэй оруулаад ирж байгаа юм. Авахгүй бол ч тэгээд Beast Master-ыг Spirit 8 дээрээ дарчихна л да. They pick the silencer, which we haven't seen in a while in that first phase, but there is no other reason but a preemptive pick. It's also just good at stopping Pugna in team fights when he's doing the whole gas. За энэ хоёрыг контрлоод TV дарж болж байна Spirit. Get countered by silencer because it's all the spirits. Just pick Fairblades then. Өөр сонголтууд. Эсвэл шууд Storm-а дарчих болно. Global Silence хамаагүй гэж үзвэл Larly Storm за өмнөх тоглолтуудад бол бандуулаад байсан Pugna-тай нослуудаа дарчдаг Баатар. За Storm Spirit юм уу TB л орж ирэх болов. Эсвэл Darkseer бас маш гоё сонголт байж болно. Шууд offlane Collapse-ийн Darkseer гэдэг. Silence Racer-ыг ямар ч асуудалгүй л энэ чинь game-д бол Beastmaster control-чин. За Storm л юм байна. Global Silence хамаагүй. За энэний нэр нь бол мэдчихсэн шүү дээ 9 Pandas. Storm ороод ирж магадгүй гэж үзээд Silencer дарсан. Тэгэхээр бол бэлтгэлтэй байсан гэсэн. За Storm-ыг хамгаалсан бангуу тэгэхээр Pack-ыг бандаж болно Spirit. Pack бандаж болно. Өөр одоо Kiyotaka-гийн за Pack-ыг шууд эхний сонголтоор л гаргаж байгаа юм байна. Ember-оос гаргаж болно. Silencer-тэй Ember. Syringe дээр Global Silence дараад. За өөр чи Kiyotaka Storm-ээр дааж магадгүй батарна. Tiny байж магадгүй. Queen of Pain дарах юм болов. Найн бадаас зүгээс бол Plaza-ыг гаргаж байгаа юм л энэ дээр маш хүчтэй Баатар. Beast-ийн эсрэг ер нь л бол дарагчдаг Баатарууд нэг. За тэгээд нэмээд дараг TP-г оруулаад ирэх хэвчтэй бан дээр. They'll probably use 3 bans just for mid laners here. 3 matchups that Laurel just doesn't want to play against the Storm, most likely. But we'll have to see. They could also bring in factor in things like Spirit-ийн дахин нэг бан. Ер нь л mid lane-ийг Баатар андах хэрэгтэй дээ. Bloodseeker ban comes out from 9 Pandas. That also makes За эсвэл thinking a little bit about the Antares нөгөө Sky банд гэсэн юм болов. Дахиад нэг жижиг Silence. Ер нь 2 Silence байхад Storm тоглох маш хэцүү болчдөг. За бангууд шуурхаа явж шүү. Март банду дуусаа банду үгүй юу? 9 Pandas зөрөөд Март бандчж байна. it could work. I have no issue with it. Sometimes I don't enjoy having like a double silence support duo because then you just lack stuns. However, if it's against the right heroes, it could make a lot of sense, especially if you win your lane. We've seen so many times. За Sky. The Skywrath like Sky авах юм болов гэж ярьж амжаагаад Sky банцаа. Яг 2 Silence-тэй Баатар. Storm-ийн эсрэг талд нь байхаар тоглоход маш төвхтэй болчдөг. Silencer дангаараа л энэ чинь BKB авсан ч контрлоо шүү дээ Storm-ыг. За тэгээ BKB даруулахаас өөр аргагүй болгодог. Эхлээд жижиг Silence-аас байх юм бол
BKB төрүүлээд харангуут нараас нь гол болчихно. За TP-г бол бандсангүй шүү 8 бандаас. Яторогийн TP орж ирвэл болноо л гэж утсан бол тээ. За тэгэхээр Sky байхгүй гэхээр Antares. Өөр дөрвийн хортой хатар. За Бэн юм байна. Бэнүүд. Actually, they'll both be supports. So you're just gonna have a position for silencer or Bane. We'll see. Бэнүүдийн шинэ байш дээр нэг авч лэндэг болчиход байгаа. Нэгэн даймажтай болоод тэгээс атак даймаж хасдаг. Дуузаа энтриг бол бүр тоглох аргагүй юм байна шүү дээ. Лэнд нь зөвөр бай завсаргүй нэгэ өгчин. Last hit-ийн. Last hit хийхэд өндөрлөлтөө болгочихно. За illusionтэй бараг TP-гээл хойм болоо дахиад фийлээ дарах юм болоо. Spirit. За тай таантар дарж байгаа байна Spirit. Яг ихний 3 баатар эсрэг бол тай зүгээр сэрхгүй унж гэж байхааргүй л харагдаж байна. Бэний Fiend Script орж ирлээ гэхэд бас сексэр чинь Kraken Shield. Roar тусан ч гэсэн сексэр чинь. Collapse мөн адил сексрэл гараад ирдээ өөрөө даймаж авчих юм. Collapse-ийн tide. It's honestly insane for trading. Like if Bane enfeebles you, there's not even a point in right-clicking him back. Yes, Stark. Талон бол Beastmaster хараад Stark дардаг. Эхний 3 баатар эсрэг бол гоё л харагдаж байна да. Stark бол маш гоё харагдаж байна. Одоо л харин counter орж ирнэ. Stark-ийн counter Faceless Void байж болж байна. Тэгэхээр Void дарахаараас Tide эсрэг жоохон онцгүйхэн л юм байна. Баг зэрэг дотоо damage байн гас болчихно. Void дахаар бас пугна гэж нэг лайгаа гэтэж глобалтай байж болох юм. Яг Stark-ыг дийлдэг талаасаа гэвэл бол Void байна. Өөр сонголтууд Tide Hunter нэхэр Орсаа авахар дийлхий болчихлох та. All of a sudden Ramsey says I got 3 options, then you can pick your mid here. If the mid only has like 2 options, because there's going to be a couple bans incoming right after this. За өөрөөр ямар гоё сонголт байна. So it really does come down to that. And the question is how important is countering and playing into this Tide Hunter? Like typically in the past versus Tide you pick Disruptor from the support role or Faceless Void from the carry role. За Windranger. But maybe they just don't care about Engineer Ramses нэр Windranger-ыг дараад байдаг шүү дээ. Yesterday for I forget which team it was. I think it was Spirit right versus LG. Yeah. Where they picked Tide and only Хай оона. Map өөрөө тэгэл гоё штэ авцсан бол тэгээ сайхан 3 дахь гейм зүгээр сайхан үүсэх юм шүү. Windranger carry дардгаа 9 бандаас. Тэгэхээр мэдлээний last pick мэдлээ. Ер нь айл баг нь хожихыг хүсэж байгаа л драфт хийж байгаа юм шиг харагдаж байна да. Эхний 2 геймаа тэнцээ гэж яриад 3 дахь геймаа жинхнээс үзэж байгаа юм шиг л. Драфтаас бол team сэгсэд л төрж байна. Is this the Ramses carry Windranger? It's open. They played it both this event. Success on both as well. Both Kiyotaka and Ramses have a good history on the hero. I'm not sure how sick it is in laning. За Queen of Pain-ыг гаргасан. Kiyotaka-гийн Queen of Pain. Like one level in Kraken Shell, you're never going to do any damage to him. Зөрүүд бол Disruptor гаргаж байгаа юм байна. За support. That's dangerous. I don't think you want to give Tide a completely free lane. Орж ирэх учраас Disruptor илүү төвхтэй гэж үзсэн. I guess they could do cool things like Nightmare set up into Shackle and like later on. Өөр одоо Kiyotaka-гийн баатруудыг ч Spirit сайн мэдж явах хэрэгтэй доо юу орж ирэх боломжтой. You know what? Is this if this is a carry? Пангог нь гаргацсан. What about a mid Viper? Have you seen this Viper Aghanims against Slark? За нөгөө Lena нь бол үлдсэн л байгаа юм байна. Kiyotaka. Lena бол тэгээд тоглолцохоор л харагдаж байна да. Skillтэй Lena Slark-ыг бол эвгүүтүүлнэ. Will Kiyotaka play a boring hero is the question. Yeah, I mean
If this was flipped Spirit-ийн around, сүүлийн сонголт. За Rubik бол гоё тоглолцохоор гейм харж ах шиг байна. Miraгийн тоглох баатар. I mean, it's generally Miposhka playing the Pugna, so I was kind of thinking that Mira's hero is missing. it's an insane Rubik Rubik байна. Өөр Shadow Demon game too, I think. just guaranteed steal. за 4-ийн пөгнө болоо 5-ын баатарч орж ирж болно. Мипошкагийн. За Shadow Demon гоё сонголт. You purge Wind Ranger, she's used Дахиад нэг сейв, 2 спорт нь хоёулаа сейв. Гэхдээ Global Silence эсрэг. already a good game. And I think the big Shadow thing is Demon шаард автсан байхад бол instead of Global бол нөлөөлөхөө болчихно. Wind Ranger Өөрт нь relies so heavily on mobility and гол нь Global дарж магадгүйгээд мэдрээл өөртөө төрүүлж өгнө гэсэн үг дээ. That means you can't put Wind Ranger as a carry anymore, you don't have a choice. I think you do have a choice, but then you're doing silence. За бараг л Лена л юм байна да. No, I mean, like, you're still putting Wind Ranger mid, you just don't put Fear her is as a suggesting carry. a Windrunner Support. Oh, I didn't go I went down the line from Honestly, instead of position 1 to position 2, but sure, if you That's want not to even a there. demotion. I feel Ranger. like He sometimes has more weight in the game than Хоёул Лена л орж ирж Just магадгүй л гэж getting бодчих. purged in general on a Wind Ranger that has items, this sucks. How bad is Silencer mid? I don't know. It's probably, it wins its lane it probably. should own Storm, I feel like. Okay. Эсвэл Tiny Kyotakiгийн өөрийнх нь тоглолтог баатар гэл. За Лена юм байна. Lena. So I was thinking that Тэ they сонголт. bring back one of their pocket picks like Lena or Sniper, but Shadow Demon I think counters Lena really nicely because the way she plays is on. За одоо л харандаа Spirit үнэхээр жүжээд байсан юм уу? Барахгүй What юм уу? they do is now you have a choice as Shadow Demon between are you going to purge the Lena Ер or нь the бол Wind 3 Ranger? гейм гурууланд нь хойш 2 гейм хоёуланд нь лейндээ бол алуулаад байсан Spirit. Super well against Storm. Миразра яаж ч Goes үхээд with it байгаа. very well, but the only issue she has right now is like as Mira Storm is collapse Lena, хоёр. she's gonna get on top of her every Эхний time. гейм дээр зөв коллапс лейндээ очиод Shadow үхээд. Demon gets an Agnums later on, Сайн but дээр 2 this дахь time гейм дээр there's хүртэл Мира зөвөр Lena очиод and the үхээдсэн. carry of 900. Shadow Demon чинь тийм амарх хөвгчдөг баатар биш дээ. Like you're probably gonna win Чи the lane. булаа зайгаа авчдаг скил байгаа. That into being like godlike in the game. However, if Storm gets on top of Lena, Тэгээ болдгоо аваагүй бол чи өөрөө зайгаа бариад оолсон. critical that they get those Lena kills. I'm a little worried for Oh, this it's because here. from, like, the mid lane. Ардэж юу бий гэсэн бэ? This is a pretty easy Lena game. Just Kyotakiгийн нөгөө Lena ороод ирсэн юм ба шүү дээ. Тэ. also like a silencer, a bunch of stuns, like literally every hero on 9 pandas has some Carry VR. stop the storm. VR-ийн Demon болгох Either ч through some sort of silence or through some stuns. So тэгж хүс юм байна да. I don't know. This one looks tough for Laurel. Even he got first phased. I mean, it makes sense. But Spirit талтай. Didn't get counted enough by the Lena, that's the question we're gonna find out. Чи юу дайч юм байна The дагчуу? third and deciding game here for Dreamleague Season 20. We're gonna find out how it's gonna turn out together with SVG and Cap. First, Pleasant Pandas. Айл нь боломжтой драата. За Kyotakiгийн нэг Lena бол орж ирээд. Нэг Lena-гаар бол амар софт шүү дээ, тэ? Тэгсэн. 9 бандачаа. Ленагаараа чичгдэр бол нэг савцаа. Тоглолт эхлээд тэнцүүхэн эхлээд дажгүй яваад байвал Spirit руу ороход бол дажгүй. Шууд Тэр эхнээсээ Lena-г л барыг юм хэлэх байхад болчиход юм байна да. Тэг эхнээсээ харин бүр Stomplаад 98 бандаас илүү яваад байгаа штэ лэнд бол. Тэгээд нэг network-ийн зураг амар гараад ирвэл барахгүй хөө Spirit. Mid game нэг 10-15 минут хүртэл тэнцүүхэн явчвал I don't know about you, Avery, but хойчих болоо гэж бодоод байгаа. Lena яг өөрлөө нь орж ирээд идэг баатар тухгүй л. Түн шиг Storm болгоол хангалттай илүү өргөчих баг. Тэгээ Storm game дээр харин Lena-аар гусарж орж ирээд байх юм бол. Тэг тэрний эсрэгтэй бас global гэж нэг юм байгаа. so that was actually going to lead me into Globalтэй, Banelтэй, Roar-тэй, like when you have our Lena VR 9 манд их л target нэг hero target skill-үүд л харагдаад байна да. do you experience some sort of like come down, or do you feel like the hype carries you through for the rest of the series?
There's got to be some sort of crash. Тэг хийдгэл драфт л да энэ бол яг And you don't want to be хийдгэл too драфт overly тоглолтын panicked драфт. when you go into your game 3 anyway, right? No, you have to Өндринжер ч бас жоо баг зэрэг нэрп авчаад байгаа. За рүүн дээр I think the team Учраа коллапс рүүнээ авчиж байгаа юм байна. to win game 3. Do you think it's like a just Spirit 3 руу наваад гэсэн. a lot better? You went through all of that and you got the dub, so you know it was all worth it. Yeah, kind of, but it's also like you like got over the hurdle. Mm, Like you broke them, and now you just have to clean up the broken pieces. I see. Whereas the other team has to recover. Recovery is more difficult than continuing momentum. That's how I like to think about it. So I think historically, that team that won game 2 tends to win game 3, but I don't know, stats back me up on that. That's just an anecdotal thing. We'll see what happens here. 3 руу наваад гэсэн Spirit. Very interesting draft. Альсан 400 гол, багаараа 400 гол нийлүүтэй. Team Spirit with like the double dispellers. Дээр Very, very good. Мира 2 зэрэг You want a Kraken shot game versus зам байж ах юм. your piece sounds pretty damn good. You're also gonna help dispel some of the Bane spells. коллапсын оронд цэргийн авчтай. Very lane dependent on how tanky you get. So if I'm Team Spirit, I'm looking for my side laners to have free CS, not necessarily get aggressive, but to free farm, and then I'm gonna feel great. And I think 9 Pandas have some room to punish there as they have Ялаарлыг нэг Andrew and Lena. муулаад байсан чинь нэг Storm нь бүр зурчаагүй юу. And on top of that, it's a weird Beastmaster unit. Because I think Beastmaster is gonna have a good lane here. Okay, this is like the worst attack speed aura. За сонирхол айтмын сонголт энэ да ятраа гэж айтмын сонголт. Fire Сүүлрийн for when Ranger авангуудаа or Lena gets her own attack speed, I guess. Red-ийн шивтэлсэн байх юм. Both Red. of the 9 Slack. but right-click carry cores have their own attack speed modifiers that don't really need the beast on. Is Lena even gonna go right click? Right? Oh, we're probably gonna see that. Саамны эсрэг гоё билд гэж үзэж байгаа мах та. Yeah, exactly. She still doesn't care. So it's interesting. I'm also curious to Дээр соло дээр we saw yesterday. за нэг байдаг да Spirit. Breath throws the blood grenade at you from Hill's Heart Ice. Тэг өчигдрийн тоглолт дээр үзэхэд бол Spirit зүгээр таад нэг гаш авахгүй эхэлсэн байсан. Өнөөдөр бол за энэ бол жинхнээсээ тоглож байгаа юм шиг харагдаж байна да нэр. Especially later in stages in the game. You just always Гашгүй таад 3 левел хүртлээ. there's another one. Гаш аваагүй таад явж байсан өчигдөр бол Death again. зүгээр лэндээ очиад бонус олоод. Lore-wise, the health loss is immediate. It's not ability. Голын ойр бол тэнцүүхэн лаар Bleeds out into the grenade. Ленатай одоо тэнцүүхэн байна гэдэг бол It means he сайн л явж байгаа гэсэн үг дээ. open into 11 last дээр 4-д найсан байна. into some sort of pouch and then throws it at somebody or a pouch. I mean, dude, it could be somebody else's blood. No, but it's his blood because it cost him health to use it. He doesn't have to put his blood into the grenade. Like, It if, could just be a it's not sacrifice. costing, if it's costing his health, then why is it him using somebody else's blood? It's just part of the ritual, man. Well, you think the Ялгуун дайж юу хэлж байна Spirit. Yes, I do. also Хаа на 3 лайн 3 лаа л дайж юу. double gauntlet starts. Stomp явахгүй бол тэгээд Pretty curious. on Spirit талдаа драфт гэж бодож байна да. Soul ring off it, which is also not an item we see a lot. Especially on Эхнээсээ л 9 Pandas илүүг авдаг юм previous бол. luck item when you could just spam dark pack in the jungle and use soul ring to farm. Yeah, it was a farming item, right? Yeah, I'm Basically. wondering why he ended up going for it this game, or if it's just his standard Slark build. Тэ Spirit талдаа Spirit. For sure, but it must just feel good. But this is not an item that feels good to a lot of players, especially carry players. He doesn't need the mana in lane. He's faced up against a Beastmaster, so if he has a wand, he has plenty of mana. Extra HP is not bad on this lane either, but it's pretty cool to see. Some slight innovation here, try and give him an edge. The lane are going 9 Pandas way slightly in terms of CS, but I think that would be Дөрвийн рүүнд өгч байгаа доороос антарс шахацсан юм байна. Лаарлын үед дээтлээс авч чадахгүй. Лена нөрөө дээтлэлт нь зоонлоод тоглож байгаа. Can't get an anchor smash on. Рүүнгүүл хоцорч байгаа юм байна. Never Dar. gonna be able to have that attack advantage for last hit. Simultaneously, Явг нь бол ласт хэд илүү 2-оор илүү тун тэнцүүхэн л хийжээс одоо рүүний зөрүү гарчгалах л та. All 6 cores are honestly going to mostly farm. Maybe a Toro gets shut down at the later levels with the beast lane, but Bane is Аратэнс бол аавна гэж байгаа байна өө ятар. he is going in feeble build, so you have more early damage, but the setup isn't really there. why Bane? By the way. What do you mean, why Bane? Bane's an awesome hero. Uh-huh. Why isn't he picked more then? Because Dota players don't like playing awesome heroes. За болцсон. Silencer дээр үзэхэндээ Gast нь You're a fan of Lancer. зөрүү Shadow Demon-оор дайрсан. Once again,
Унжаа манай соолон унжгаа. Харин зөрүү trade kilograms-с мера дээр амжилттай. Энэ VR-ыг бас нэрвлүүлсэн гэж тоохгүй л авцсан байна та. Нэг амар нэрвлүүлсэн, нэг амар бафлуулсан баатартай. Панда. Лена аимшигтай Нэгээ тулгаж байгаа юм байна. Лена яа. Алаар. Уг нь 3 авч харагдаад байгаа шүү дээ стормод. Тий. Зүгээр фармлж ийл гэж байгаа л. Гөрөн бол. Яах ч вэ хоо одоо. 2 левлийн кракер шил. Рингтэй. За гол мера грэдэшн булаад авцсан. Electric Vortex бол байхгүй мэн. Дэмэж хангалттай байгаагүй. Өөрөөр ташруулсан. Өөрийн ор гацсан. Дөрөвстэй 5 болвол антарс унж Академиг ончих юм бол ёо дабл кил. Тав дээр мера. Тэг 5 сүүлийнхэд нь дахиад Kyoto руу оногдоод 4 чаржтайсэн 5 болцсон. Тэг Tesla-д хоёулаа унцлаа. 5 болоо. 5 стактер бол max damage-аар авдаг байгаа. Shadow Demon-ы 3. Яг тэгж шогомдоод таттай ах тэ. Oh man, he's so rich now, dude. Oh man, he's big. Dream start for the Shadow Demon. And maybe the start of Nine Panda is crumbling a little bit because the last time they faced up against Team Spirit in the Eastern European TPC and kind of what we're talking about in those tough game 2s and stuff is the fact that Team Spirit did manage to they lost game 1 just like Тэгэж та би нэмэх гээд Жохон үзээ. ялах та. which is part of the reason why Team Spirit went through winning all of their series. Тэр шойдоор яриад зөрч штэ. They just won't. It's like, why won't you just die? No. We will not lose. We will split every series. Ой, тосоо. Би Discord-наас ийшээ орж ирээд энэ юг өгөөд үзтээ. Энийг үзтээ. Надаа ингээд лайв нэг амар бүрсэж харагдаад байгаа байхгүй. Шинэ тэр зүгээр байна. You have to play against some yoked out demon from hell who's going to have an incredibly fast level 6 and incredibly fast arcane boots. What can Mira do with it in this game? He's already 4-1, getting triangle stacks up for collapse, almost level 6. He's going to take a hard camp stack himself. He's got level 6 on that basically. За одоо нэг бүрсийхэр нь хэлээрээ заяа. Like you just cannot expect this. Яг одоо ингээд нэг хэсэг зүгээр байгаа. Яг ингээд дайм болонгоо шууд 240 пиксел болж. Интернет чаа. Юу ч яахаар Discord-ийн пиксгээр хамаадаг байхгүй яа. Харин яагаад пин нэгсээд байгаа гэдгийг л олох гээд байна. Тэгээд Univision л хийж байгаа да. Discord чинь Nitrog болохоос хамгийн дээдл нь 700-аар л стримэж болдог шүү дээ. Харин 720-оор нь л үзэж байгаа л та. Угсаа. Тэгээд Orange Rotation-ээр Focus Fire хийсэн ч гэсэн. Slark үсрээ гараа явцсан. Манаг болцлаа. За өөрийг нь л хөөхгүй юм байна. Kyoto-ка нэтворкээр нэг рүү ороод ирсэн. Энэ хоёр драфт нь аль нь гоё хэрэгжин талаа. Huh? He gets stunned again on mid, and Laurel is just getting nuked down. That's a matchup is starting to feel bad. We are carry юм. Generally Lena favor for a long time. Devin Ranger carry. Соныг нэг тоглохыг харсан. How much consume? I'm asking for the blood grenade. We are жоох хэцүү харагдсан фэсэл. Broken харагдаа. Тэр нь стигод тоглож байгаа л бүр хэцүү юм байна. За яараа. What was that? Well, they're stacking. They're leaving Kiyotaka. Jackpot. Би харж нэж яхад нэг нервлүүлсэн байгаа сте. Үлтэн дээр нерв ороод ирсэн. Өөрийнхөө статс дээрээс хасагдаад. Лена мэдийг өгж бодож байна.
Уусаа энэ мэд бэлдээс өөр өдөр тоглох боломжтой бас тэр нэмээ багчсан юм. Угаасаа бүлтийг нь яг иймээр тоглоог бүр зааж өгчөд байгаа тий. Тэр нь ер нь наймтай зэрэнүүд байна да. Тэрийг хэлчих юм бол зөв болох юм шиг. Тэгвэл Яслах энэ гейм дээр редэн шифтлээсэн. Тэрийг өгчөж чинь. Фафрич редэнс юм уу? Сэр. Сабриго шууд. Редэн шифтлээсэн авахаар яг явцсан уу? Ер нь л авах гэж байгаа юм шиг л шүү. Гэтэ сөүлрийг авцсан. Манай секрет расч байгаа юм шиг айтем тийм шүү. Өөр илүү айтем авах бас татсан. Тэгвэл энэ яг яах юм? Яг ажиллах уу редэнс нь? Эсвэл өөрийгөө яг диффүүсл яг нэмтэ орж тухтаа цохиж чадахгүй гэдэг редэнс авч байгаа гэсэн үг үү? Энэ самны эсрэг редэнс аваад байдаг шүү дээ. Сларк. Эсвэл illusion. Beast Master. Юу авахгүй юм шиг. Боолоо. Явуулаад авах шиг. Тэр Ramses баларч байгаа юм да. Унтчихаал харагдаж байна. Mon 6 орцоол тэгэл хэцүү л дээ. Нэг драндиг нь байхгүй болгоод өвдаашруулна гэхээр. Хайд ингэж фри тоглож байгаа л чи. Нилээ удаан л юм да. Хан бол багийнхаа өмнө да. Нэг ройд. Хайдын алж чадахгүй юм шиг харагдчих. Энагийн дэмэж орж ирсэн гэсэн. Тэр хооронд нь тэгэл Storm Slark хоёр айтем жаал. Яг редэнстэй удаан файт тоглоё гэж бодож байгаа л та. Зөөрөөр одоо редэнс авч чинь гэхээр дахиадас редэнснийхаа дараа 1-2 статсны айтем авлах маркер шийдэлсэн. Тэр мөрийг авчихэр нэг займанд орлох. Бол айл нь ингээд юурлийн ингээд байлангууд урдаас нэг хүчтэй батар байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд фармлаа сонголт хийж чинь гэж ойлгож болох уу? Тийм л тийм. Айконтой наад спейс орж байгаа. Яагаад байна? Хүнээ. Тэсэй лаптоп татсан. Тийм татсан. За дахиад соолоо өгөх шүү дээ. Йоо харваа орж ирээд. Соолоо гранат. Тийм байна. Пайпин. За. Амар амьдралаа та. За. Одоо ингэж минийх зураг болчихж байгаа байхгүй юу? Яас. Надад чимтэр зүгээр байгаа юм тий. Миний Discord ингэж байгаа юм уу? Харж байна. Sacred авцсан. За. Би Discord тоо. Яах вэ? Discord 1000 пингтэй нэг ч. Нэрээ хатчихдаг. Миний хас 1000 пинг. Lena and Wind Ranger? Yeah, what item are you gonna buy versus Lena and Wind Ranger? Really mess them up. Link Dagger? Blade Mail! Авгад бол ингэж явдсан шүү дээ. Өчтөр гэсэн чинь коллапсын таад бол зүгээр. Өнөөдөр тоглосноо төлөө пингийн гайгүй юу? Зүгээр ээ нөө. За одоо ингээд Discord ингээд 60 бит болчих жоох. Одоо л ингээд ерөөсөө гасч мазах юу ч байхгүй. Тэгэнгүүтээ ингээд байж байгаа 1000 болчихно. Манай тэгээд Innovation л мэдх юм уу те? Innovation.
энэ талбарт сайн харагдсан Spirit. Одоо бол хамаагүй гоё л харагчлаа л да. Яг би яг энэ 8 пандад бас нэг stomp орж ирэх юм болов гэж нэг санаа зовж ирсэн. Мэдээрэл энэ авчтай шууд мяра overlord гаргаж ирээл. Тэгэл нэг урагшд гад үсэх юм болов гэсэн. Одоо бол хамаагүй танигтай харагчлаа. Мерогийн Сакна реднес авцсан уу? True Sacred авцсан харагдсан. 7000-ны торчин Реднес яг л гарч байгаа юм байна. 500. Үүтрээр старт хийхээр стресс зогсож байгаа гэж. Энэ юм дэхтэй юу н оверлордтой болтон дээрээс аншилсан санагдаа. Богна ST2 хоёр спорт нь самныудаас сол дээр нь slack самныудаас ер нь тоглох дургаад нэг юу н тайдлээс юм байна. Overlord эсрэг зогсох ганц өтөрнө. Мал юус нэгэл Storm ч гэсэн Storm ч гэсэн яг манаагаараа Overlord алах гад үсрээд байх нь амар тэнэг өстэй. Тэ. Тэгээдээс аа жоохон римсэн юм файттай хач нэдэг. Ямар ч ашиггүй гэдэг. Угаасаа л slack оож тоглолдог болохоор хичнээн одоо slack-ийн дэмжиг багассан ч гэсэн slack-ын бохиж явах юм бол аян slack-ын дээр орж ирэх. ялах тий. Тайдаг бол бүр яагаач burst чадахгүй байна. Яа. Билет мэл үлдсэн. За ингээд фокус байрлуулахгүй гэж аавна. Яг л болоод багийн хавцанд юм байна те. Slack-ийн тухтай фокус хоёр хийж чадахгүй. Storm гараа явчихна. Нэг save орж ирэх гэхэд бол Tide-ийг л зөвхөн хийх дээр нь Tide-н билет мэл дарах юм байна шүү дээ. Тийм байна. Тэгэнгүүт яг л дахиад юм байна л та. Мата Себри. Мата авч байгаа болохоор бас нэг матагаар гаргачмаар юм. Глобалыг бол яг нэгдээ бол найдахгүй юм байна. Фактн дээр би глобал дарчнаа гэхгүйгээр зүгээр мантагаар глобалаар дисплей юм байна. Би мантаа бас single target skillүүдээ бас нэг ганц хоёр спонтын зай өгнө. Өөр юм аа. Зохиод нүг гачиж байгаа юм байна. Матагаар тийм байна те. Тэсэн галзлыг яг нөгөө хоор pin script орчих юм бол ганц хоёр секунд бичиж юм. Тэр нь аль яхаа шууд ингээд батарейг нь станд гуйсан тэгээ нэг тоглогчийг нь стандах юм ба тий. 1 секунд. Матагаа дараад. Яасан нэг хэлээгээд. Тэгэн тамаагүй бэжиг болоод авчлаа та. Discord-ны пингнээс хамаатай байсан юм байна. Миний гацаад байгаа бол. Кэдэтак шууд Demonic Patch Storm ордерсон. Easy kill. Энэ ч silence-ийн байраад татсан. Focus fire дэхэр нөгөөд blade mail-тэй ажилладаг. Ганц унгаах боломж л байгаа нь focus fire. Тэрнийхээс blade mail-тэй focus fire чадахгүй. Мата Себри Harpoon. Реднес гаргаж байгаа болохоор одоо эдрийг ч хангалттай гаргаж байгаа. Харанхуй дотор бол янгл хоорондоо мангар хурдан. Тэгээ сөүл рэнгт болохоор байнга нэгээ таслахгүйгээр үсэрсэн хамаагүй хурдан фармдах нэ. Ramses. Аварг. Рэвэчигээч гүцээч байсан юм нэрвэ. Storm манаг байсан бол. Соло мөн аль бууж ирээд хоол болж байгаа юм да. Хэдэг гашин слоу. Хүсдэг яа хийцтэй.
Тэрсэн. Рейнжер чинь ер нь сүүлээр шахаад 18 дээр орж ирлээ. Тийм. Энэ first pick demon spirit талаас орж ирсэн гэж харахад бол. Тэгээ нөгөө талаас first pick биш ээ, last pick demon. Тэгээ нөгөө талаас last pick VR гэсэн гэхээр VR биш ээ үлээнэ. Бүгдийг хайлаашаа шүү дээ. Тэгэхээр яг пикнийхаа 3-4-өөр л орж ирсэн Wind Ranger. Эхлээд Beastmaster нэг спорт тоогоо тарцсан гэж үзэх юм бол. Яг л өмнөх геймэнд бэжгэн харагдсан да. Тэгийн үүдээс авсараг нь харахад carry match-д тоо мэдээ спортуудын алж чадахгүй яг л нэг багтмал боломжтой юм шиг юм аа. Энэ гейм чигсэн. Сэрэгээс онгоц хэцүү харагдсан. Дахиад энэ дээр орж ирсэн. Хүнээ онтуулж байгаа манай антараас. Голбал дараад ингэхгүй. Голбалыг нь хамгаалах гэж хийж байвал тэгэл хажигдж байна гэсэн. Нэг юм boosting damage багт юм да. Австал хэдний шоудч магадгүй. Speed тосгоч. Тэгээ тоглолт утганд бас Slark нь сайхан фармчнаас тээ. Гэтэл Яг Slark-ийг зогсоох батар байхгүй да. ганц глобал дээр нь юу ороод ирсэн. Манта ороод ирсэн. Одоо баны 6 роор эдрийг бол гаргач хойднуудыг Slark-ийг роо бэн райн идэж зүйтэй. Хамаагүй хэм хүсээд нэ баатруудаас нь. Ярин тэгээд тоглохын тулд тэрээс нэг 2-3 айтемэр болоод байд. VR Shinking Nullifier ABKB Бэксэн систем бас хэцүү. Shinking гараад Shinking гараад зөндөө атартай тэгэл болчихдог. Энэ тантын толгойн ярьжин амир тийм тасалтай сонсогч байна одоо баг. Үгүй ээ. Үгүй яа. Зүгээр ээ. За. Адад бүр яг яриа нүртэл юм гэж. Яалаа термометрийг авчиг гэж байна. Хүмүүс нэмэгдэж ирэх шаардлагатай. Хойлоо зөхвөл. Reflection damage илүү өндөр аав. Defuse авчиж байгаа юм тий. Slark. Rob of Mage авч байгаа юм. Арп юу юм болов? Echo Saber. Saber яваа. Saber-ийн дас орно шүү дээ. Oblivion stop авахад бол за тайдаа салбар дараад ирсэн. За VR шингээд хүн зодох түүхэл одоо Агадем авсан лэна. Энагийн дэмэд спот чавчих хэрэг гэж та. Ханаас таалж байгаа албаа. Энд дээр Etralтай тулсан лэна. 1-2 хийсэн чи 900 нэмж тийж харагдчихсан шүү дээ. Демо дээр үзсэн чинь. Агримод орж агаад нөгөө Etralж агаад 2 ангууд 900 дэмжтэй. 1600 дэмжээр дагуун найдэр хийж харагдчихсан. За руу аваад вид талбай амар бофлолт юм байлээ. Нэг равэж бол байгаа. Глобал дарсан ч гэсэн Storm-ыг унгаа чадаагүй. Эйдсэн ч унаагүй Storm. Бистик зөрөлгүй үзсэн. За BKB дарсан энэ Ranger тийж бас хөнгө үзэж чадлаггүй. Баларцсан. Погноо өөрийгөө decrep хийгээд амьдэрч байгаа. BKB-ийн дуусан гот нь Electric Vortex. Чамаас үцэггүй шахвал харагдаж байна та. За эйд сунгаад хараг өөрөө баларч байгаа юу? Like you said, Ramsey's having issues sticking on target. The creeps, the disruptions. Hey. And of course, you can never go on the Tide Hunter because of that blade mail. Мера өөрөө лот тустай юм уу те? Тухайн лот тустай ярьж байгаа.
Өөрөө лотост орж өөрийнхөө лотосыг гаргацсан. Глобалыг гаргацсан багт ч. Хүндээ шаардаа өгөө дахиад нэгээгээд 2 сэвэлдэг скиллтэй. Тий. Өөрөө байрлалаа гоё эзэлсэн байхад бол гоё юм байна. Скотлакас нөлөөр гараад ирсэн. Лейдмэд байгаа. Нэг алах гэж шотн да. Коллапс хийдсэрх юм аа. Silencer Ярээр хангалттай дэмэж хийж байна. Дэмэж гарч боллоо. Тэгээ Мерогийн агны бүр тасралтгүй дэмэж лээ шүү дээ бас. Стак амар их болсон. Өн чи стак нэмэгдэхээр илүү даймажлах юм уу? Тийм бол байхгүй сте. Илүү дэмэж гаргацсан. Одоо эн чинь шууд ингээд одоо 1 драмын жуутай байлаа гэж бодсон шүү дээ. Тэгэх юм бол 3 секунд нэг удаа ингэж заасан заяа. Тэгэнгүүтээ 20 дээрээ тулчих юм бол секундэд баг 3 удаа цацсан. Тэгээд амар бөмбөр нь ойрхон байгаа сте. Их стактай байх тусмаа. Стак нөлөөр гаргаад ирж байгаа юм байна. Миний рейнжерийг бас л нэмэл контролох нь те. 2-0 файтаа боллоо гэсэн. Тэг Motion Poison Shadow Poison-ийнхоо дэмэжийг авцсан байна. Мера тэр 2 дабл кил хийгээл өөр сагчлаа шүү. Лэсэй станзерсан альтайга дараа гүүгээ гарч байгаа юм. Одоо баг өөр дэмэж хүчсэн дээ. Зүтгэх юм биш үү дээ. Өсрээд орсон даа. Өөртөө гарч ирээ байрч байгаа юм байна. Гриф ашигла банктай болохоор дэмэж авахгүй байна. Тэнамаа царайвч фэнзэс гэвэл даж анцсан. Хоёр спаркер алал бүгд өгч байгаа юм даа. Зарлах хэрэгтэйгүй юу энд. Ууг нь гоё тийм. Ажлаа хэцүү драфттэй тэгж харагдсан. Бенитэн төрөө гэдэг байгаа шүү дээ. Спирит лайк стандарт батгалаа. Мурат офлайн тий. Хоёр нөгөө талд нь болохоор нөхцөлтэй дота тоглосноо. харин тий. Заад нэмэлтээ. Зүйл дота тоглолт. Өчигдөр бас гейм 9 панда гамингийн гейм 2 лөө. Гам бол яг андерлэгт нэг юм хөө биг хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ драфт бол яг иймэрхүү читрээд ойролцоо богд явдал аюул том үзүүлж байгаа л. Одоо юу вэ? Одоо LGD гейм 2 байна. Эхлэх цаг нь 8:30-аас ихэр өнгөрцөн гэхээр одохгүй эхэлчих юм байна дөө. Stick with them, I think. All right, well, that's the first series of the day. We got a lot more to go to, so let's head back to our panel. Thank you, first series. And it delivered. It delivered hard. I do think after game number 2, maybe
a little bit too much relaxing on the side of 9 Pandas that could not pull out the win in game number 3, but Team Spirit looking solid. Looked like they were fully warmed up. I'm joined by Fear, Effie, and Shopee байхгүй дээ. Shopee баяртай болсон шүү дээ мемберсрийн. Team Spirit. This felt just stable. Shopee тэмцээнээс хасагцсан. Эхний group stage-ийг давж чадаагүй. Group stage-ийн 8 багтай зоонд 4 багийн дээшээ гараад цаашаа шалгараад 4 баг нь хасагдах байсан. Баяртай болсон да. Тийм багууд шинэ тэмцээн дээр сайн орж ирж байна да. Харин тий. CC-ийн 3 баг оруулаа. Тий. CC. CIS. Европ. Maybe they're just slow starters, you know? Европын дахиад нэг гамгийн эсрэгчлэхгүй гэсэн ханалт болох нь гэсэн. Such an epic game. Нэг л Европ багтай. Maybe you have to be feeling awesome about yourself. Ихэд нагаар явчихсан шүү дээ. Та нараас So good. Mira with that double kill on mid was Тотос хоёр баг нөлтсөн байгаа. that was Ер нь сонирхолтой ш. pro player. Хиттийн хоёр босс нэстэй. Yeah. Often you get to see a roaming aggressive shadow demon get double kills mid and invade triangles and take stacks. Хиттийн хоёр босс. Вестерээс ганцхан босс. Сагийн босс. Сигийн босс. Сичээд. Мажорта ороогүй баг талан. Тэ талан бас гоё шүү. Одоо гол нь тэр нөө Universal Battle-д орлуулах баатраа олчвол. 7:33-ийн D гараад жоохон балардц талдаа олчих. Хаваадсан Void Spirit Magnus Wind Ranger бүгдээр нэхлэлцсэн. I got a question for you, Fear. Yes. Let's say there's a Laurel hater right in front of you right now. And I'll be like, shut up, Laurel hater. that's what you're gonna do. You're gonna say, shut up. Then I'll slap him in the face. Give it a slap. That's your fault. You want a full body? That'll kill the guy. Relax. Maybe he deserves it. That's a good one. That's Yeah. a good one. So Team Spirit played incredibly well, and I just hope that they can always be in this game 3 state where they feel that good about themselves or they feel that warmed up. But I do have to say that Lena pick looked really bad. The hero is not back in the way that people think it is. It has to be picked situationally, and when your Wind Ranger and Lena are both countered by the same thing, which is the enemy's last pick Shadow Demon, and you still pick into it, I mean, you have to have an idea that isn't just Одоо юу okay, төгөө I'm сайн. gonna stomp the lane really hard, because what happens ээлжид is юусэн the нь. lane, the hero's countered, right? Ээлжид Last year байгаа we мэн saw нэ. a little bit of that happen, but experimentation is what group stages are about. We're learning more about Lena in this patch and what she looks like, but yeah, not a fan of that. I'm gonna just come out and formally redact. Одоо л юу нь хожих вэ? Гэм нэ. I think on a previous day where I said. Гэм чинь шууд нэг хожигдоод ихэлсэн мэт дээ. First phase, I was wrong. Nobody On remembers account that. Гэм нь хожигдно хэрэгтэй ээлжидийг эсрэг. that have been sometimes TSM бэр зураад гшээсэн настай. It's the meta. It's the supports, honestly. Like, if SD is being picked in every game, which he's rising up in the ranks because of the Windrunner, all the pieces, all the things Тэгээд we've хайд heard. контроллсон лейн дээр Spear Breaker, it's like, well, Lena doesn't like that either. Well, I would argue back. If you look at the mid hero pool comparatively, right? Yeah. Other than Timbersalt, is there any mid hero that consistently Just owns? picking it to lane winner. Yeah. That's what I was thinking. That's what my argument was. But now it's like, okay, well, he consistently owned, but then in the game. Миний өдөр бас л 2.5 over гэдэг бид гоё явах оо. Yeah, you don't really do much if you don't win your lane, I guess, with that hero. That's the difference between like Storm. Like you see Storm games all the time. Like he's either beyond godlike or he just bottom net worth not doing anything. Yeah. That's sometimes the life of a mid player. You don't always get that special treatment of getting farmed. Well, definitely Laurel got a lot of special treatment in this third game. Storm performance was amazing, and we get to talk to him right now. Hey, Laurel, how you doing? Hello. Cool. Good. Congratulations on the series. That was quite something. I, of course, want to talk about Game 2. You know that was coming. Your Zeus is legendary. We remember it very well, especially from the Lima Major. How surprised were you that they let you have that? I mean, it's not surprise because Zeus right now it's not like he was in Lima. He more weak than in Lima. So I think
I'm not surprised that they let me Zeus. And with that in mind, as a Zeus player, could you just share your thoughts? I mean, he got buffed. It was a tiny buff. But could you share your thoughts on the current state of Zeus? I mean, I know Zeus right now is such a bad hero in mid lane. You cannot do that damage like in previous patch. I mean, it's maybe on last pick. It's some games maybe it's gonna be work. Like again, like in game 2 against Terrorblade and Tinker, it maybe can work. We just try it. That's all. I say. We mind about Zeus in pick. If they pick Tinker, we just okay. We can try Zeus, and it's. I mean, happens. It worked out. I'm joined by Jenkins, Effie, and Fear, and they'd also have some questions for you. Hello. First question is: are you guys on boot camp? Yes. All right, at the boot camp. Yeah, but we. Oh, I see. Okay. When you guys are on Shopee одоо ойр тоглоно гэхээр exercises you do to Bali major тоглоно да. outside of Dota. Bali major I know after games we just 6 сарын 29-ээс эхэлнэ. talk about previous games, what we can. Shopee гэхдээ Miracle орохгүй штэ. Artisan өөрөө орно. Balid болж гол. Basketball, you know, or just Betting виз бол асуудалгүй. something like this. Who's the best basketball player? Our manager. Haanbank. Bali. Chances when we play. Bali major авраг энэ баг байна да. Yeah. Okay, well, congratulations Wisdom. on your win. Вэс нэрээ юу л яагаад ороогүй юм? First, can you talk to me about Тэр үед цуг байсан болохоор Dreamleague Ороо. have you grown Манай as a player? Do you Okay, feel Dream- confident? ESL-ийн point гэдэг байгаа штэ. Юу гэдэг лээ? Юуны линк дээр байгаа. Play not like I play. Dreamleague. When I just carry. Wikipedia дээр. Play more like on me. Game was on me, but when I came to Team Spirit, it's more like. Тэр my шиг mates. Дэшээ. Европын FPT нэ штэ. Ирак систем. Now we just changed something. Европын More on me. топ 6 баг өргөцсөн. It's Request-ийг онон скриптээс жоохон тутаж дараад him also, I guess. Okay, and Чин what сүүл Оо, харж Monster байгаа. Body One Hustler дээр орох. happened among Тэ баг. I learned. ер нь бол Okay. скрипчний виз I он don't know. тодорхой болсноос юм бол орд It's нь not play. Азаас ямар хөө багууд байна надад шиг. Give a lot. сөө Яа. Азаас талаа яг баг болж Yatra. Yeah. Okay, and Одоо Одон 11 багч нь багш Real тест Master-т орох 11 багч энүүгээрээ дээгүүр байгаа багууд өргөх юм лээ шүү. but Талаан бол what бат. happens between your Yeah, game 1 and your game 2 or your 6 бүсээс 1 бүсээс нэг баг ирнэ л гэсэн. Тэгэхээр хамгийн We just when we play first game, it's наас хагасаар play bad. нэг баг ирэх юм болов. Sometimes, just maybe choose some bad decision in game and it happens. Тэрнээс гадна эзэлсэн байрынхаа дундчаар Тий. том баг гэх юм лээ. Dreamleague 19-оор Like, okay. Тий. тэгээд нэг tactical qualifier байсан. So just 19-22-ын дунджаар дээгүүр барьсан for a second багууд нь 5 баг нь ороод Тэгвэрээ Maybe you lose your Тундра game, шиг you гарцсан cannot- байсан. I mean, in second game, give Үлдсэн дөрвөн багийн тодорхойлоогоо. you need to play like. Ааха. that's true. Makes sense. Hey Miguel, good to see you. I've been Бид arguing чинь with өмнөд teammates дээр a lot дөрөх throughout дурш. the tournaments, and I gotta say, bunch of Оо, тундарч угаасаа 11,000 ч гэж. Амар тоо юу гэж. Сая манай талаа өдөр чинь 8,000 6,000 сангилж харагдажсэн юм шүү дээ. Оноо. Yeah, definitely it's collapse. Тэр. I always get cringe. Тэнк. Оо, энэ. Тас. Үсийн аваргууд нь ер нь том л юм шүү дээ. where's this right-click Zeus build at? Do you think this is viable? I keep doing Хийж гэдэг баг бас low behavior. ямар сайн байгаад наа. I play like when patch comes, I just play first game on this Zeus and I mind it's cool, but Оо, лаарлаа when сервис I гаш see I дуустгүй. do like 0 damage. I hit, but heroes don't die, and I have like 20k net force. It doesn't matter how much net force I have. He just don't give damage. Heroes don't die because they have pipe and they have crimson, they have stuns, and you just okay. 0 damage. Yeah. I mean, it's just Тэгсэн чинь нөгөө нэг the boost. Terminator зөгчөөдөг байхгүй таваалаа. Тэгсэн чинь Invoker катализм тавьсан чинь бүх хүмүүс нь Terminator-ээс болтоо. Invoker нэг катализмынхаа имижэнд өгсөн. Avoid Zeus. Okay, so we tell you that. Laura, thank you
you very much for taking the time to talk to us. Хаанаас хамаагүй одоо reflection damage нардаг болсон. Congratulations once again on a great series and talk to you again some other time. Эпсарас гоё юм байна. Бат солоцтой. Ажогос. Йоо, энийг хартай. This was only series 1 of 4 best of 3s that are coming your way here at Dreamleague. Энэ ингээд яаж байгаа вэ? Хоёр өвд боосон дээр яг нөгөө нэг Twin Gate-ийн хажуудаага хоёр өвд боосон дээр Ember Remnant-д тавьжсэн яг замдаа явж явахдаа рүүн шүүрч чадаад байна шүү дээ. Нэг Twin Gate-ээс нөгөө Twin Gate гэсэн юм уу юу гинэ? Одоо ингээд хоёр тал нь одоо map-ны яг тааруулаад яг нэг рүүн гарахыг нь тааруулаад юугаа тавьчих гэсэн үг шүү дээ. Рүүний байрлал дээр. Remnant. Тийм. За. Ингэнгүүтээ шууд хоёр Remnant-аас яг тийшээ явж явахдаа замдаа рүүн даарч хэмжээд шүү дээ. Тэр map-ын хоёр зах руу явж явахдаа рүүн авчаад байна. Ааха. Эхний Remnant рүүн spawn дээр тавьсан. Нөгөөх нь болохоор нэлээ холоо юм а тий. Рүүн spawn дээр тавиагүй. Яг хоёр ингээд Remnant зүгээр ингээд рүүний замыг нь ингээд яг хөө дэгналтцсан. Тэгэл яг үлтэйгээр явж явах рүүн дээр дарж аваад байна л гэх юм уу. Гэтэ тэр газараа вартайсан. Вартай үлсэх. Вартгуулж амжихгүй л та. Вартай үлсвэл амархан л та. Марс нэг хэдий тарагдах юм болоо гэсэн чинь бүр баатар ишил гайч юм тий. Марс ямар яаси тий. Марс өнөх тэгж орж ирээд алчаагүй сте. Юун дээр. Хав дээр л баймраалаадсэн юм шиг шүү дээ. Энэ би бүр амар support болсон. Tinker support дараал bearing boots уншуулад байна шүү дээ. Завсаргүй юм шүү дээ тэгэл. Наадах чинь тэгээ засчин л да. Bearing boots. Агийнхан байнга гот. Өнгөдөг хурдан зогтдог. Ариг удашрахгүй. Liquid Gaming 2-ын тэмцээнийг тоохгүй гэж бодоод байгаа шүү дээ. Gaming тэгдэггүй хүмүүс шиг л байдаг да. Нэг гейм ч байсан бүр чин сэтгэлээсээ тоглоод хуугаараа явцөө. Liquid үнэхээр тоогоогүй юм уу эсвэл барахаа болцсон байв уу ямар ч тач баяртай болсон. Сүүл нэг quest-ийн 2-ыг stand хийлгэж нэг 2 хожил аваад хасагдах шивт. Дурашгийн kill 4.5 over нь 1.8 odds-тойгоо юм уу? Эрэм үү? Тэрч kill хийхгүй гэж бодоод байгаа. Тэр нь тэгээд бараг сул мөнгө юм шахуу юм шиг ураг. Чигэд carry энэ 5 хүн алчихгүй л гүтээ. Чигдрийн лайфстайлрыг үзсэн юм болоо. Чихгүй алдаг хүн биш байх. Одоо
Үгүй тийм би таад нагаад байгаа. Элгээдээ go юм шүү дээ. Илний ханд дийл энэ да тийм бичвэг. Үгүй тийм биш үү? Тийм байна. Тэгэнгүүтээ Широгоогоос 5.5 андер өөр гэж байна. Энэ хоёр нийлээд 10 кил хийхгүй гэдэг бит байна. Юу болоод байгаа юм бэ? Эдийн тулаа мөнгө байна уу? Широг яахгүй. Широ дураачи хоёр нийлээ заяа. Мап 2 дээр 11 кил хийхгүй гэдэг бит байна. Энэ бүр үнэн үдцэн бит байна. Тэгээд нэг нь барыг 10 алч болохоор өстэй. Гейм бас барахгүй байх шалтгаан Квини бас абистгээр оноод бас муудсан. Панго муудсан, widespread муудсан. Dabble тэр Lishrak-ын орж иж магадгүй байгаа. Эсвэл name бэл авах юм да. Тэгээ өчигдөр бол Lishrak нь яг орж ирнэ тэгээд аяа бандадлаа шүү дээ. Битфомынхаа. Тийм байлээ те. Lishrak нь л ороод ирчнээ л гэдэг байгаа гейминг. Нэг энэ чат лалаалцсан дөө гейминг. 2 гейм энэ чагаас айж бандчихснаа. 3 дахь тэр нөхцөн чинь нөгөө энэ чан яг орж ирээд байна. Дракчог доор нь лаагаад мэдлээний нөгөө хаскрыг нь амар болцоос хаскрыг. Яг л энэ дэвэр лаацсан. Эмбрийн шороод болцсон байсан. Нэг очиж алаал тэгэл тэр нажицсан доо. Onyx дээр сонголтууд бас гараад ирж байгаа юм байна. Thank you, Pleasant Panas, and welcome back. Dreamleague Season 20 continues. I'm joined by Ajizzle and Effie, and we have an empty spot on the couch as Afir took his leave. And we're getting ready for our next series. We have Gaming Gladiators taking on PUCLTV, so that's a lot of excitement packed into one series. За өнөөдөр л харагдана ээлжид үнэхээр сайн байгаа мó. Өчигдөр бол бид нар Spirit ээлжидэд саваас нэг бол нэг жижиг л гэж хараад байгаа да. Үнэхээр сайн байгаа болоос өнөөдрийн геймингийг бол ялгаагүй савч. Something shard, Aghanim Shard. Yeah, that's my boy. Yo, what up? What's your rap name? What's your rap name? What's my rap name? What's your rap name? I don't know. Нэгийнхэн дүүл байхгүй. What's your last name? What's your address? Do my social security number too? Do I even have one from the UK? I have no idea how that works. Гадаа ёо, Queen-ээс аль нэг нь илүү гэхэд эцэдээ тэгэл авсан баатараасаа л болж шүү дээ. Doesn't matter, you still can't take our identities. Very difficult to do. So we're a little bit more secure. Ямар ч байсан тэр abuse-тэй байдаг баатрууд нь бол муудчаад байгаа. Ямар ч хоёр баатар муудчаад байгаа. Гейминг явдаг. The Pangog бол тоохгүй өнөөдөр бол дарж үзэх байхаа даагүй. White Spirit нь бол өчигдөр White Spirit аваад нэг ажигдсан. Энд гэхдээ энэ бит боломжтой шиг санагдаж байна уу гэсэн. Юу? Иро дураачи хоёр.
Широ Дурачо хоёроо нийлээд 10-аас баг хийлээ. Нийлээд өө. The one that he really wanted didn't It's happen. Байж болно шүү дээ. He has abnormally Пура. large feet. Яа. Placed a cut Тэ. order. Don't laugh. The band Нэг laughed when you said Дурачо that. бүр нэг скил хийхгүй. I did. It was Широ bomb. алаад эсвэл Широ нэг скил хийхгүй. Oh, he does? Тэдний тал аллаа гэхэд Дурачо 10-ыг дангаараа авч чадах юм. Nobody represents the tall kings. Shout out to the tall kings. And the short kings. And the short kings, of course. Anyway, the point is, Queen NT-с хоёр нийлээд 13 kill хийхгүй. This is also pink. yes, it was between No, but this I don't like shoes. This other shoe really spoke to me. But this Энэ хоёроо Хин тоглох орд юм уу? Эйс орд юм уу? is not the one you wanted. Эс орохгүй наа. Why would I have an Мид other? яри What хоёрын kind of дүүгээ. pink are the other shoes? Because this is a hot pink. I got a cute pair. they're like From a last season. gradient pink Here, and yellow. Clean kind of thing. liquid. Really cute. Last. So we're a couple of minutes away from the draft, and I still wanted to talk to you about. 13 Beyond Godlike ч бол 9-оор дуурна шүү дээ. Dude, you really Beyond Godlike Stomp Stomp Godlike. you made it. 9 Godlike, Beyond Godlike чинь 10. 10 болоо. Dude, you just rubbed Beyond ink Godlike on юу нь бол it. дуурайд байгаа шүү дээ. Nice clothes. This is He the literally Тоглолтууд just дээр. rubbed ink on it. You're such an idiot. Oh my first god. time I had a nice Кэрэнэс нь ороод ирэхэд тэр хоёр карьерыг айлыг нь огт дангаараа тэр 10 kill авчих юм биш үү? Yes, Okay. it's gonna massively stain. It's fine. It's fine. We're gonna talk about some of the two PSLs taking on Gaming Gladiators, and let's start off with talking about Gaming Gladiators. Don't look at Declan's face. Duly noted. These are the two teams facing each other. I'm getting us back on track. Sheep. These two teams are great. Улаан шар хоёр өнгө орцохоор энэ од Bitboom спонсорлоод байгаа юм бах та. PSLs won yesterday. Юун дээр улаан шар яасан гинэ? Одоо энэ хүмүүсийн зураг дээр cursed liquid, and now you're улаан cursed шар on өнгө Beyblade. холцоогоос You тэ. put your curse on What do you LGD as mean? well. I literally won every Beyblade. Bitboom чинь ийм байдаг үстэй. Улаан шар хоёртой. To get Game to win the series. Not and related they at all still to won. Hey. Why don't you call it the Chakram battle? The shock. They look Yeah. like Chakrams. Тэгээ улаан шар Did you хоёртой. use the green Beyblade? Not on the final battle. No. Which Beyblade color did you use? I use Spectrum, please. Red. My chakra was red. Really? Yeah. Okay, that's impressive. 'Cause the green Мега баярлаа. Донэт the green шийдгэсэнд. Chakram is overpowered because it's Ah, the mega perfect way where zesty. it contains its momentum better than the others that have chips on it, but it's like a smooth There is circle. no skill to blade baying. There's absolutely no skill. Fear was so proud of it. Yeah, I play with my kid. It's like bullshit, dude. You're just pulling as hard as you can, which I did as well. And he just had the better one. He gave me the shitty one. No, he didn't. Cheating. He wasn't using the OP. For Beyblade. official He was match using the- data beesports.com гэнэ. Cheating. Oh, true. Is that why Kicken got? Яадаг дата юм Why бол he won 2 TIs. Yeah. How many TIs did win Fear? Only one. beesports. Only one. Yeah. That was English. Only one. Mhm. Not only. Bring it back, Chief. Bring it back. Bring it back. Gaming Gladiators. Do your job. My know what? presence makes it No, power I am less. very excited about this game because yesterday we did see both these teams going for the Brood Mother. Now, Brood got a little bit of a change in the patch, so who knows, maybe that comes out. And we figured we're going to update you a little bit on Gaming Gladiators and which heroes. In 7.33c, these were their most picked / most successful heroes, and these are the ones that we still, if we should look out for. Yeah, all of these heroes are still really good. I mean, Underlord, we haven't seen that much, but he does come out when it's a good Underlord game, as opposed to when he was first phase and Нөө prediction өгдөг л юм сайт юм шиг шүү дээ. Beesports. Now it has to come out in certain situations. I know that Ace did play it a few days ago. Тэгэл яг датанууд хоёр нь үндэслэл өгдөг юм шиг байна те. Тэ. They still look towards this Underlord, but only in specific situations. Holy shit, 11-1. That's a pretty insane scoreline. I feel like Celery's always gonna have Enchantress in there. Like this could be from like 10 patches ago, and it's still gonna be Enchantress, or 5 patches ago, or 6 Yeah. or 7 or whatever. You can put any patch number next to it, that's for sure. Yeah. There was the patch where he was playing Bane in every single game, though. Oh, look at that. Wow. That's Huskar. Do you know what happened За yesterday? Telegram доор ирээ prediction харж болно шүү. Telegram-ийн линк үлдээсэн байгаа. I thought they lost all their games anyway. Actually, Одоогийн байдлаар ихний тоглолтын дээр Best of 3. 4 бит өгснөөс 3 нь л авцсан. They like stopped in like 16 minutes or something like that. 22 minutes. But But they also had Celery Shen. yeah, they had a really good lineup that game, and they kind of just run them over. The next game they pick Huskar, and it does really well mid, but the side lanes kind of suffered hard, which was a bit not typical of this team.
and then they just couldn't really do Зөө anything. эхэлсэн ба штэ. They floundered. They were very uncharacteristic. За жижиг ямарсан first pick-тэй. Not clean. Yeah, they were just off their game. And it feels like they've been off their game a lot this whole tournament. Yeah, I mean, they're of course a team that's already qualified to literally everything under the sun. Yeah. So they can't afford to be a little sloppy. PSG, we heard them talk. We heard them talk earlier. They had an interview. They said the biggest opponent. Enchantress гаргацсан. Primal Beast-ийг гаргах гэж байгаа юм байна. Тэгээ читрч одоо гейминг өөрсдөө л Enchantress-аас айж бандаадсан. That was the gist of it. LGD яарам гейминг Enchantress-аас айлаа да. In different groups, so they haven't faced just yet. PSG has chosen second pick. Gaming Gladiators afterwards. Undying first pick. And here we have it, the opening with the Undying. Тэгэл TP-гээ дардаг да геймингч. Undying аваад 8 дээр TP-гээ дардаг. You do not want to give second pick to a team of Dow 8 when he's feeling himself. We've been seeing some Lunas, some carry Clinks. Shao-ийн сонголт юу юу. Everything that they weren't really doing the patch before. Омега дахиад өнө шилгэх юм. Баярлалаа Омега. LGD хожил дахиад дон хийнэ. And they're the only team prioritizing this Mars right now. Захны хоёр дээрээ шууд Ember оруулаад ирлээ. Nothing to say Ember. Тэгэхээр 8 дээр орог. За TP даруулаас хэцүү талдаа яваагүй. Погнаг эсрэг. Оронд Ember Instagram-ийн and stay up with the other cores. And they usually have really nice hero pairings as well, like the Skyroth mage, so they always just give themselves тойруулаад байлгүй гоё аналист хийлдээ. Яаж тойруулаад байна? And it's just really cool that they're kind of Ямар их юм усэд байна. because they played that Broodmother yesterday. It was a last pick Broodmother in a game that people didn't expect it. Шууд Ember эсрэг одоо явчих баатрал даарчин да. Queen. Аагүй юм байна. Carry Morphling, Drachig Morphling. Ember эсрэг бол гоё сонголт. Ember бол чуураад сэрэнгчээр өөрийнөөс барьж чаддаг тал бий. Шууд ингээл Morphling оруулаад ирэхээр орж ирэх баатрууд нь нэлээд тохгүй болчихж байгаа. Буяа Universal баатруудад. Stick to their guns. They didn't pick any like the newly buffed stuff. And with Broodmother, I mean, realistically, even if it's a good hero, given how bad it was right at the start. Ember-тэй Merana орж иж болно. Бандах юм бол Morphling-тэй болохоор хамгаалаад Sky Silencer. Ancient Apparition. This is the weekend. This is the weekend. I'm a Saturday. It is the weekend. I recognize this. Зээмээ гаргаж байгаа юм байна. Өчигдөр л яалтчгүй нэг өөрсдөө мог гэтэл юу лээ. Monkey-гоос яагаад айж байгааг бол мэдэхгүй байна. Зөвхөн 3 дээр авах. Ирээдүйн баатраа хамгаалж байгаа болов. Брүүд авсан чинь Monkey-г алуулсан шүү дээ. Брүүд аваад лэнтэй. Morphling-ийн агны бас яг гоё үйлчлэхгүй байгаа юм шиг харагдсан. Monkey дээр бол Влад Ван Нугун тавиал шууд гаргацчихдээ билээ шүү дээ. Universal core on the other team. So I feel like that's been most of the response. Like you see the Wind Ranger, Magnus, whatever, this stuff that you can take 40% stats from and just make it like. За Queen Batter-г болчлаа да. Yeah, that was his niche at the Ember-ийг одоо юугаар лаах юм. Ember-ээр хаскер орж идсэн тэрийг нь мандж байгаа юм байна. Влад Ван Дангоотнаас нэмээд Pango бандцсан. За бүрүүдээ өөрсдөө бандж байгаа мэн гейминг. Нэг New-гийн бүрүүд ч нэг carry-цсэн шүү. Та Underlord нь бол орж ирэх төлөвтэй л болчлаа даа гейминг юм. Okay, check his pubs. If I don't see 10 more pubs, then I check his pubs. Yeah, then I'm fairly sure this is a Doraggio. Underlord ингэ бандаад бисэж орж ирлээ. I'm looking at GG's draft. Yeah. And in 1, 2, 3, Saj. Saj эсрэг Bristol back гоё сонголт байдаг. Ая Bristol-тэй тоглолт байхгүй юу? Ая Leshrac ч юм уу. Leshrac нь одоо байгаа юм байна. Хоёр дараалсан пик шууд ая Leshrac гэдэг дарч болно да аяг одоо бол.
За Вистер ч юм. 3-ын Вист, Ace-ийн Вист. Unfortunately, I think this one is not going to coin. Sorry, James. TP ороод ирэхэд бол carry match up дээр Morph илүү гэж үзнэ. Yeah, Mira, you're right. Like they are kicking it into an offlaner usually, or a universal hero, like carry. These other teams are. So this is just I don't know. Ээлжид хочих юм уу яах юм хариу. Чихэл эвгүй асуулт байна да. He's a hero that because of the strength like shifting, you can get onto the backline and feel kind of comfortable diving and being crazy, which Doracho likes to do. So he will be hunting this Pugna. Хаанаас тийм олоод уншиж юу? Donation орж ирэхдээ тэгж байна. Ядаж эхлээд 5 баадраа харах хэрэгтэй тэр жааруулаханд бол. Dreamleague-ийн шагналынсаа нийт шагналынсаа бүр сая доллар штэ энэ. 3 цуврал тэмцээн болно. Нийтдээ бүр яг 17 сая доллар. 3 дахь тэмцээн 15 сая долларын шагналынсаа. За вистэ амтата тофугийн орж ирэх баатар. Рубик ороод ирсэн. Рубик. Тэр Queen бол баатар байгаад байна. Эсвэл эдгээр Morpho mid-lane болгоод last pick carry оруулаад ирчих болох л энэ гейминг. Mid Morpho бол тоглоод байгаа шүү дээ. Mid Morpho Ember дийлнэ гэж байхгүй. I think there's a chance that LGD can like eke out a lot of kills. Yeah, I'm looking at gaming draft. За өчигдөр бол Shiro Killings дараадсан. Killings ороод ирэхийг бас үгүйсэхгүй. Beastmaster эсрэг бол асуудалгүй гэдэг байгаа шүү дээ. За дуусаа дарж байгаа юм байна. Дуусаа Morph-лоо дуусаа тоохгүй дарж чинь да. Агнивтэй Morph бол дуусаагийн бас нэг counter гэж явдаг. Хоёр айтмаа төрүүлээд гараад ирэхэд Ember үсэжтэй бас эрлээ тоглох гэж үзээд байгаа юм болов. Нөгөө Beastmaster андаа юм. Яга та эрлээ дарахлаа таваад. Ох, мегмар таш бүр. Мега бүр. GFSL вэ тест гэдэг шаатлаад байгаа юм шиг. За баярлалаа манайхаа. Дэмжиж таны шил гэж бод. За ET бас маш сонирхолтой бан орж ирж байна. Morphin counter нэмээд дуусаатай ороод ирэхэд бол ET яг нөгөө дотоод аймажинд нөхчдөг. Элдер Titan нэг дуусаа ET сайхан нэг харсан. Одоо заавал мэдгэлтгүй ганц Dreamleague Орлингийн мэдгэж үзээд нэг Dreamleague бандчмаар л энэ да ээлжидийнхаа. Дуусаа бас Dreamleague цогтөг болохын тулд уудна шүү дээ. Эхэндээ бол нэг харчаагүй дэмэж гаргана. Тэгээ carry Dreamleague бол гоё сонголт байж магадгүй. Эсвэл mid-lane дээр Winter яд юм бол. Нэрфлүүлцээ дэжгүй. Тэшак бол одоо ходарчин да. Yeah, the illusions took a lot. Probably not that bad, considering I don't think the Manta illusion thing was like that big of a deal for Medusa. There's plenty of butterfly build. Өөр сонголт гэвэл мэдээж адмиж болоо. Жохо эрсдэлтэй сонголт. Гэхдээ тэмээж дуусаг эсрэг гэхээр бол нэг л үеиг болоо явцдаг да. Баг зэрэг greedy сонголт бол. Тэгээд DK гаргацсан. Гейминг төрүүлээ сонголттой байна. Winter бол бас л Medusa дийлдэг бадартай баг орон шүү. Маш олоо цохон. Мөө спидийг нийт чинь. Үлти дарахаар нэг курс орж ирээд багийнхан зайгаа авч боломжтой. Сажиг бол яг Queen бас нэрээ снайпер тоглолдог шүү дээ. За энэ снайпер ч ууганч Medusa-гийнхаа контр Ember-ийг мэддээрээ дийлнэ. Тэгээ тоглоом удаа ч Sage бас эвгэр шүү дээ. Снайпер эсрэг бол. Тийм. Я офлайн одоо нэг дөрвийнхөө саппортыг авах юм болоо ээлж дээ.
Одоо л яг Эмбрээс өөр catch байхгүй л харагдаж байна. Бум байрдаг батар хэрэгтэй. Эмбер дээр нэмээ Мирана ороод ирж болсон дөрвөөс. Хоёр рейнж спортлох байдаг да. Котлож болно. Буусаагаас манаг нөхч Эмбертэй мэдгэм холбогдоод явхад болчихно. Снайперыг тухгүй болох талаасаа гэвэл чинь Коллок гэж нэг спорт байдаг. Даагэр авах шаардлагагүй өөрөө шууд. Байглаасаа даагэртай шахав. Initiate хийгээл орч. Тэр нь орж ирэх төрлийн баатар гэд баараа банцсан шүү дээ гейм бол. Снайпер авах гээд. Коллок дээр болоо. 4-5 аль нь жиж болно шүү дээ коллок богнаа ер нь бол. Шейкер орж ирсэн. Яа да барьчдаг л батар л да. Бас дагер авчих юм бол снайпер л гуйсрээд ороод ирдэг. Шейкер байхад бас морфлинг дэх тухта тоглодгүй шүү. Дагер та шейкер ороод ирэхэд бол. Тийм үү. Морчаас шейкер эсрэг гоё доороод шүү дээ. Өөрөө агнемтэй шууд морфиг агнемиг авчихна. Яг Экогийн агнемиг авчихна. Экогийн каст point-гүй кастлуулахаар шууд морф дээр нэг баг ич битээ хараа эко орж ирчих гээд идэг. Тал байдаг да. Шейкер 2 эйгүү. Шейкерийг одоо панишдаг баатраад гээд. Юунаас үздэгдээ бид нар True Sight-аас Shaker панишдаг ямар баатрууд байна. Ruby панишднаа гэд. Амар бас Shaker эсрэг гой сонголт байдаг. Хаашаа вэ гэж байна. Би бол гейм нэг бэмэн талдаа хаа гэж. Нөө адилхан. Гейминг талдаа. Carry-ийн эсрэг 2 гой сонголт байна. Гол снайпер цогчин. Эндэр бол Morph бол бүр main carry маягаар тоглох шаардлага байхгүй шүү дээ. Агним гаргаад өөрөө агним гаргах. Санжаашаа гаргаад агнимтай байхад энэ болоо авчин дөө. Shaker болоод өөрчлөхөд дахиад Shaker-ийн статус resist орж ирнэ. Тэгэл stun хийгээд feature дэж өгвөл enchant item хийж агаад sniper-ын зогчих болов. Нөгөө donation гэдэг гамиг ачнаа яхад юун дээр орсон байгаа сте. LGD дээр. Юу зүгээр дээ мега. Бит хоёр ямар бүгдийг мэддэг хүмүүс шүү дээ. Зүгээр draft хараад тэгж л тааж байна. Тоглолт яаж үргэлжлэхийг бол мэдэхгүй шүү дээ. Хоёр шууд ингэж хэлээл бити ч бас алдуулчихаа гэсэн үг шүү. Зэрэгээрээ Spirit LGD гэсэн санаачлагыг гартаа аваад эм нэлээд хөдөлгөөнтэй тоглоод шигдэрч нэг NTS Ember жинхнээс зурцсан шүү. Гэхдээ одоо хэцүү яг нөө Ember зурханд бол нэг 2 range-нээс damage хийдэг спорттэй байл алаад байгаа шүү дээ. Visage нөхчгөл юм байна. Тэрийг бол багаараа нэлээ явахад Visage нь бол нөхч. Ядам батаре сонх нэлээд шийдсэн байртаа дайраад ороод ирсэн. Эцэн геймингийн морфлингийн амьдрал тун давгүй байх хэрэгтэй. Медусагаасаа баг нэг бүтэн айтмаар хазарчих юм бол сахахд бол хэцүү. Фарманд адилхан эсэн бол арайч нэг медуса нэг бүтэн айтм гаргаад ирчихгүй. Нэг манта тавьж нэг манта батарлаа авчихгүй бол гайгүй дээ. Мор чойрсон ч гэсэн агнима гаргахад бол гол нь бол снайпер шүү дээ. Снайпер харин тэгтлээ чойрж болохгүй дээ. Тэгтээ хоёр ингээд цогтөг кор авцсан үед бол аль нэгэн золиосонд явж л таар. Нэгнийх нь нет борлол сууж л таар. Миний Discord ингээл бүр хятаргаа таваад энэ да яах вэ? Унчаал байна.
hard standoff. Амар үед бол Alright, and give it up. He'll let you have it. He'll let you have it, Quinn. go хэлчихэд Better matchup. Ember Spirit versus late game Ачаа YouTube-с үзэж байгаа лөө. За би YouTube-с яг үзээ тааруулах гэж үздэг юм уу? up against one of the best laners in the world. За тэхүү. A bad matchup. Зөвийг тааруулж чадахгүй харж байгаа. He skirted out of that Ember Timber one, but he might not be so lucky. Шатлаа гарсангүй. Shaker roam comes through. That's what I kind of expect from LGD. Talking about this last pick Shaker. Yeah, it's a tough Shaker game. The one thing YouTube-с нөгөө нэг юуны YouTube-ийг ESL-ийн YouTube-с гэх юм уу? Аа. I was saying theory Тийм тэгээд чи баг зэрэг ухраах хэрэгтэй боллоо. Эсвэл яг давхцчихдээ юм болов дээр баг. Planet's decisions are За би Discord-оор тоолох уу ESL YouTube-ийг За. минутын for гэж. Quinn to knock it out of control. Оо зөөж байгаа. And you get into that mid game where the fissures plus 10, 11, 12, 13 because they don't really have a way of shutting тэгэл явж энэ таарч байна. 10, Яа, 1 минут 20 гэж. 19, 20, 21, 25, 26 гээл. юу вэ тийм үү? and I think a lot of other teams would have considered that going mid, but Quinn doesn't really like За хоёр side lane бол геймингийн хоёр бол гоё л эхэлж байгаа харагдаж байна. Mid lane дээр бол снайпер нөгөө нэг айхтар strong SF-тэй хүртэл I feel like it would тэнцүү ашдаг батраар. style the way Morphling serves. Хаскрил Тэгэл stage гайгуулж шиг бол одоо амар батарштай снайпер. yeah, but you're either a morphing player or you're not. It's a way of life. Хээж одоо хоёр атсан. Тэгэл range аваад явчих байлгүй дээ. Shrapnel-ыг бол нэмж авахгүй байлгүй. Ha life instead. And бахад нэг хоцрохгүй баха. nothing to say. Өөрөө гүрч үгүй юу? Already walked around to the other side. He's like, I know what you're doing. Синий чэнэс нь бол арга унгаал шүү дээ. Gonna run down the river instead. He is missing some CS for all of this work, but Дээр широо дээр body block, tofu-гийн body block гоё орж ирсэн. body blocks. Shiro walks За арайч унгаацсангүй. mana to throw another Mystic Snake, but not super happy with this fight. Доор бол shaker пүлдчээж лэнээс засгаад байгаа л та. Pretty obnoxious for gaming. So you want to reset the equilibrium. This is going to be a full double wave on Daracho. Хайтмар хийжсэн стик авч байгаа л. No by new up top. Ингээд Atoptive Strike уг наваад идэг дөрөөч чи аваагүй мэн. Fissure go his way. Just Atoptive Strike нь Aglid Strange-ыг бол нэг ядаж Two. Now he's making a run for the next. статстай HPT болгодог. Did not manage to. Тэгээ 3 level дээр авчиж байгаа юм байна. But he'll keep trying. I mean, he can reset the rope. Тэг. Чинийх жоохон төрүүлээд нэг юу? Тийм. 2 секунд. Хойшлж байгаа. Equilibrium very far back for new, so he doesn't just get immediately gone on with Tombstone and killed. And then you're giving first blood and extra XP to Morphling. That is a very bad scenario. 17 ластыг 7 динай. 17 ластыг 6 динай. Dived in this situation. Never mind, he literally gets instantly. Shaker rotation гол ирээд байгаа юм байна. Queen дээр Fisher орж ирнэ. Fisher block. Yay. Доор амжаад first blood авсан. United төсөө өөр онох гэдэг байна. За Stays alive and planet. Not gonna. Very fire байгаа. Queen. Official block was nice. Worst case scenario on both ends of that rope. They don't secure the Shaker-ийн харин голд ирсэн хойгуур нь мессежийг нь унгаачлаа. And you don't get this mid kill. Fisher яаж яанахэр бас Shaker-ийн байхгүй гэдгийг мэдсэн голын Queen ч гэсэн дээр мэдээллийг нь авцсан л байсан гэсэн үг л дээ. Тэ. Tofu дээр зохиол авчиж байгаа юм байна. Nonsense. Top CS as well. 23 and 1 for the Dusa. Дайнет зогсоол байгаа. Gave him a lot. Sniper харин харцдаг батар шүү. Хамаагүй том рейнжэнд. He looks like Quinn's gonna walk back to Өдөр яг адилхан харч. Тэ зохиол Шөнө бас 1400-ийн рейнжэнд хардаг. lane for nothing to say. Right? Develop that level 4, level 5 area. Snipers Ачсалтгар хэдэр өдөр бүр арай өрөвдөлтөй хардаг тий. get him. 800 рейнж ч тэгэхээр яг 800-аар бараг цогцдог батар зөндөө байгаа шүү дээ. Тим рейнжэнд л харж явж магадгүй. Almost 10 CS ahead. Celery with the D ward as well. Gaming finding a little advantages here. Батрейдер яадаг лээ. Use the free farm. So does Ace. Тийм байж байгаа Тэгээд байсан. энгийн батар ах. Greedy shaker. Батрейдерс нэг Firefly дарахаар л бонус vision авдаг. Түүнээс шиг бейс нь бол энгийн батар шиг байхаа. Power is probably going to be in gaming's hands. How much can they push to Хардаг байсан. Одоо ч тэгээд тэр хардаг байсан ч байхаа бэлдсэн. get up? Something else this team tends to do. Like even sometimes when they're ahead, they win the lanes. They just
Өмнө муу байсан шиг санагдав. Ирээний ласт ит гоё байна. Тийм үү? Тэ? Ирээд гэрнат. Юу андааг нэмэгдээд ирсэн юм байна. Том зооцсон. Билэрээ буугаад ирсэн байгаа юм байна. Дахиад нэг гэрнат шидсэн. Гайд дээр нэг зомби наалцсан юм байна. Яа. Нэг гэрнатээс мөл бараг шидээл алж харагдаж байна. Beastmaster өөрөө 29 стиктэй байгаа юм байна шүү дээ. Тэр баргийн юмнаас айхгүй. Тэгээ Ember бууж ирэхгүй бол бустангаас нь айхгүй юм байна. 29 стиктэй байгаа. Тэрөө цэвэр зохилцоод гэрүүн Ember рүү нөхгүй л гэж үзэж байна да. Дээр нь спорт нь шатсан доошоор их рүү гарсан. Тэпи зогсооцоо. Хоёр тал үлтээгээд явсан хаашаач явах боломжтой. Хаашаа гал гэхдээ ер нь манаг болсон. Хүлээгээд байгаа юм байна. Манаг болсон. Агилэр цаг 3-2. Нэт хордын зөрөө 1000-аар илүү. 6 минутанд. Байгын да гейм баг энэс илүү нэт хорд хийгээд идэг баг. Өдөд нөө тэргүүл нь эхэлсэн байдаг баг шүү дээ. Даллогийн вистм холгаалахаар л гол айл багаас явсангүй. Драчо first let авсных. Дортол тэргүүлэл эхэлсэн маа маань. Орслол байсан шиг гөрөндөө. Том зоогоол дайрчих байлгүй. Tofu stack гэдэг. Ace нөгөө талд нь бас бороор stacklаад. Тэгээ нөө энэ бүхэн чинь тэгэл Ace-ийн л дорт болно доо. Эсэр ямар айтем авч ирсэн бэ? Эндээс баг overlord нь гараад ирэл гоё яригдах юм бас. За хоёр отрын rotation. Note to see. Оо fish жоохон онцгүй шүү. За энэ Duracho. Шахчихсан ч гэсэн burst damage өгдөгсөнгүй. Sajin burst. 10 stream George ирээд бол нэмэргүй байла. Тофу мэдэр XP авч байгаа. Нитогийн айтем ингэж хоошлох юм бол ойртон болж зүгээр л байгаа юм байна. Аа, нэг цаанаас л өндөр damage учруулж шүү. Yotaka нэг снайпераараа юу аваад тохиолсон те шууд. Defense аваад. Энд ч гэсэн defense аваад тоглох байлгүй дуусаа гэсрэг. Эс шууд guardian гэрээс гарч байгаа юм байна. 2 physical damage. За висээ цохон 3-уулаа physical damage хийдэг core байгаа юм байна айлд нь бол. Crimson guard гаргаад ирэхэд ер нь тухтай болчих юм бэ. Бал комплитийг шийдэлсэн. Горжингийн stack аваад network-ийн нэг рүү ороод ирсэн. Дуузаас гоё юм байна. Широгийн network. Широ ер нь энэ хэвлэр явах хэрэгтэй гэх. Тоолох дуртай юм а те. Болж игэл нагаа авчин те. Нэг фишер дахиад 2 шуугаараа chain-стэй гэсэн бол шивжилсэн болохоор 2 дахь шуугаар суулгасангүй. Дахиад ингэ суулгаж болно. Цаавна бол
ээлжидийнхэн морфин хөөж явуулчмаар л байгаа. Трачугийн энэ тоглолтыг зөв шүү юм. Өөрөө заавал мейн кэри хадах шаардлага байхгүй. Снайпертай байгаа. Зүгээр айлынхаа Медусагийн стацыг хасаад өгөхөд л снайпер зогчно. Ирогийн морф номер 1 өстэй. Тэрийг бас хэлж мэдэхгүй шүү. Морфингээр амар тоглолцдог амар хүмүүс байгаа. Баказ байна. Харин Широгийн Нага эдрийг харин номер 1 лөө нэлийн явж болох байх шүү. Тэгээ бас яг нэг гээл хэцүү хаа. Яа, дефислергээ явсан гэн. Шафнлаа дөрөв авцсан юм байна. Бас үзүүл үзэнлэгцэн. Скил бэлтээ явж байгаа юм да. Широгийн урдаас нь снайпер ирж байгаа. Энэ өдрөөс нэг 20 дээр Манта Батрлаа явцдаг мэдээсэн. Одоо авч чадхааргүй л харагдаж байна. Яа, ээлжидийн смок ирж байгаа юм байна. Queen одоо яг иймэрхүү байрлалаас гарахад хэцүү шттэ. Харин буруу талаар нь тойрчлаа одоо ээлжидийг хоёр. Crimson-тэй Beast Serum Chain орсон. Crimson-ээ дараад. За Tomba хамгаалах гэж үзэн. Tomba-ын цохоод устгацсан байгаа. Fisher 3 баатар дээр Ember дахиад Serum Chain орондоо. Echo Slam. Planet. Echo энэ өөрөө үлдээ. Эсэндээс гарч явах юм болов? Гом байна. Гэрэмсэн гвардын димэц маш их дэмэж болоо гэсэн юм. Үүр бааларж байж, үүр баалар байж болох байсан нарийн гайгаа. Тийм, баг геймийг ашигтай юу юу? 2-2-ын солилцоо ч гэсэн хүн дотуу байсан шүү дээ. 5-4 дээр морфо зүгээр байхгүй байсан. Ин за ингэж урд снайпер тоглох юм бол угаасаа л. Тий, оюун гарч чаддгүй батрал та снайпер. Hurricane тэгээ шаард мард авсан мод яа гэхээс үдийд бол зогсоод яагаад гарч чадахгүй. Бараг Ember ганцаар оролцоод авчиж болохоор л. Экэр зүгээр л хөлтийн дэмэр тэлсэнгүү дээ. Нэг яшаага авцсан. Огтын төсөө Mailstorm аавна гэдэг шийдэлсэн. Вэлтимэр аавна гэж байгаа юм байна. Нё. Ийм дуусаад зүгээр аавра болоод өччих гэж байгаа л гэдэг нь юу. Тийм байна. Тийм мессеж бол нөгөө Pilactriтэй мессеж арай л илүү санагдаад. Их юм нэ гэж. Аавра авцсан нөө. Яг нэг анх нэг өөр Red Pack байхад л Red Pack-тэй мессеж өгдөл камер байсан да. Red Pack-тэр нь ямар ч офлайн тэгээд амар саатар байсан л да. Жижигхэн наандра абист байсан. 33 саж орж ирэл. Савчдаг байж үлээ. За одоо нэг pipe гараад геймингийнхэн багаараа нэлээл нөрөөгөө могоо зөхиод эхлэх юм болов. Pipe Crimson ашиглаад stomp явах гэж үзэндээ гейминг. Тэр тайминг дээр ээлж идэ. Яа ч жоохон байх хэвээр юм л доо. Одоо бол барахгүй л харагдаад байна л ч гэдэг. 5 Crimson timing. Тофо Медусагийн нэгийг авчихсан. Давхар зөхөд.
Ингэдэг л дээ яг ингээ сайн медузанууд бол яг үлтий дарахтаа бол нэг тоогуулчихдаг. Тийм бол Рубик үлтийг нь авч чадахгүй. Нэгийг нь аваад. Нэг иймэрхүү нэг кулдаунг тоглолцдог скиллүүдийг бол Рубик эсрэг банк гэдэг авчвал гоё юм дөө. Марс ч ихсэн 3-аа дараа л билүүлээд яваад идэг. Бирэхгүйгээд. Роо зохиод эхэлчихэж байгаа юм байна. Queen Ace. Энэ ч одоо жоох удаан л юм. Тэгээ цагийн хайсаар авчих байлгүй дээ. Цэлээр ирээ том зоох юм бол за үлтийгээ зараад зөгчж байгаа юм байна. Андаингийн үлтий бас damage amplification гэдэг ямыг оруулдаг. Андаин цохиулсан байх юм бол орж иж байгаа damage-үүдийг илүү өндрөөр авдаг, хүлээж авдаг. Тэг buff-ыг оруулдаг батар байгаа бас. Нэг цохиол айлынхаа батарыг зөөлрүүлдэг гэсэн үг. Тэний гейтер буугаад ирсэн. Доор байгаа батар дээр шийтгэнэ гэж байна. Барьж авах тал дээр бол баг зэрэг асуудалтай гейминг. Тийм, баг морфинг нь орж хийж барих юм уу хаашаа. Шейкер болж байгаа. Фишэрт юм ааш. За гараа явчих юм байна. Морфингийн мантай ойрхон болцсон. Медусад бол мантаныхан дээр ахиж нэг айтем гарч ирж ижил яг медусагийн тайминг гэж үзэндээ. Тэрнээс өмнө бол яг сайн зохиж чадахгүй хаа яаж чахад Guardian Greaves-тэй. Pipe 700 голдыг бол хийсэн юм байна. Дахиагаад Disbull явуулаад Pipe гараад ирэх юм байна. Эсэс. Pipe гэрэмсэн Guardian тайминг тэгэл ээж хаад AC авцаа. Энд дээр л урагш явах юм болов. Оо ямар амар хийж орж ирд юм бэ сэлэрээ гэсэн. Сөөдөр би 3 авцсан сая. Мекнес нэг илүү орж ирж байгаа юм ааш. Шууд орцсон. Богнаа дээр урс чарж редурачааг үзсэн. Сэж болж хөврээд удаашруулад удаашруулсан мөөс. Тэ нэг гасчихсан. Юу ч гэсэн нэгийг бол гасчихсан. Тэвсэж дээрээс хордон удаашч харагдсан гоо. Драма дараад өөрт нь ордог юм уу? Тэгвэл яг тэнцвүүлэл гараа явцсан юм байна. Удаашрууч удаашсан л та. Тэгэж эсрэг морклингоос ингэж тоглоод тахаар гоё эдэн штт. Өөрөө мангар өндөр мөөс биттэй явж байгаа. За үний юм уу? Attack speed-ус авчиж байгаа. Фишрийн ашилт. За нөгөө хоёр авра айттай бисмарк ирсэн даавна. Crimson Pipe-тай отор яах ч байна. Гэхдээ л энэ Данангийн хийл бас дөрвөн батраас ямар ч асуудалгүй зүгээр гүгэл гараа явчлаа. Данангийн чинь баг хоол локод аваад хоёроор шороо тоглож байгаа гэдэг үстэй. Илдээд. Мантаг гүйцсэн морфлинг. Одоо агним авах бодол. Медуса дээр жинхэнэ морфлингийн импакт мэдэгдэндээ. Широо тэгээд батлыг гараасаар зинхэнэ авах шаардлага гарч байгаа юм да. Shield рүүнтэй Ember diffuse-лцсан. Планетиг унагч гарагдж байна. Fisher авчвал асуудал шүү. Rubik Fisher авчих юм бол жинхэнэ ээлжэдэг өстө муу мэдээ олно. Planet ерөөсө Fisher-ийн тоглолтод алдах хэрэггүй тоглолт байна да сая. Хандаангийн байршлыг харсан тэнд баар зоосон байж магадгүй гэж бол мэдгэстэй. Погнаа начаад дэварталж байгаа байна. New энэ зин имиж. Драчагийн тоглолт их зөв болоод байна. Доороо ирсэн. Phoenix Free Farm болохгүй байгаад байна гэдэг. Медусагийн доор нь харин геймингийн 3 код. Нетворкоор зэрэгцсэн. Эс ингээд нетворкын нэг дээр явж явал ер нь гейм тоглолчин л гээд байгаа юм да. Сиринч зорсонгүй өөрөө харин сиринч зэгээр өрд нь оруулаад нэлээд дэмэж игээд хөгөөд гаргаж байгаа юм байна. Queen мэдээхэ таврыг зөхөөд байгаа.
can't really underestimate what this duo can do in terms of supporting their core. Эйтерлийн степ богна за холоос текрэп хийж хүнээ аварна. That aspect of it, but Сонгой юм physical damage үүд эсрэг бол богнаач гоё фиг шүү. undying +1. Right. It's just a question of where you can get there. That's the bigger thing. Like we're discussing in the late game, it's not easy, it's not straightforward. I just don't even know if we're going to get there. 21 wisdom. I think the next stage is Энтисас going higher on it. wisdom-ийн холгаалчих санаатай л дэшэрэм надад явуулсан байлгүй. This type of smoke from gaming is Тэ дураач тэр талдаа ойрхон тоглоод байгаа юм байна. surprised they made this. I feel like usually this team is Доошо барьцлага их явсан хүн олоогүй. shoving in waves to take objectives like a tier 2 or an outpost. This is like one of those smokes you cross the whole map to try and catch a hero, and then when it fails, you're gaining nothing off of it, and you're losing a lot of time. 15 үржин Word-ийн гэрээс бүр гаргаж байгаа юм байна шүү дээ. I wonder why they chose to make it here. Maybe Тэ андаангууд ингээл тоглож юм л. they're gonna lose their Aegis timer here, push in bottom wave, maybe go for the tier 2. Word-ийн гэрээс well тиймэртэй баг 4 авра айтем гаргаж байгаа юм энэ гейм. Лусгийн эсрэгч авра айтем нэлийн нөлөөтэй дөө. In a book under the sky. Эмбэр бол чөөрж бол Эмбрийг бас л I mean, тухтай фармд болохгүй. Лейн дээр нь хүлээгээд гарч ирээ ял зөхөөл. Avery knew. Жагаал нэг нэрийн хүлээ хийндээ дөрөөч. It's that dementia we're talking about. Oh, not dementia, dyslexia. За за широл итусаач юм байна. Under the books, Бикт бол нэгт сул скил өгөхгүй байна. Байнга л нэгээ гаслаад нэгээ өгчөөд байна. Хоёроо гаслсан ч нэгээ дарж байгаа. Үлтэйгээ гаслсан ч гэсэн нэгээ дараал. Mystic Snake өгчүүлч бас төвхтэй л. Saw damage-тэй Mystic Snake. Агди. knowing he is this going to be Тэ аваад юм аж. Тэгээд Рубик нэг агним талыг Оо стамбас за. авирчин. Эйсэн дууссан Queen дээр. байсан. Sniper. there? Quinn, you're up too far in mid lane solo. Тэр эндээс нотын дэсээ бид гарчиж байгаа юм байна. Quick smoke, find the dwarven sniper. Just as I called for it. Яалт шиг удаан батартай снайпер гэдэг. AC-д дуусааг бол яаж чадахгүй. A couple sniper deaths to suddenly not Дөөл багийн авра болцсон. Гүгээд байгаа. team with two other cores taking a lot of farm off the map. I mean, Quinn is third on their network, right? Yeah. They're not really giving the sniper huge priority. Скадига авцсан. Ультимейт ор бороо. Скади шивтэлсэн явж байгаа юм байл. Инхэн бол авах бодлого л энэ да. Нөгөөдөөс 500 гол хийгээл дураачаагийн агним гараад ирж байгаа. Another part of this game that really hurts LG Шууд руу Роор орцсон. Хангалттай даймаж гарч байна. хангалттай дэмэжтэй. He's the one. Дийлэрээ бүр ирц огчиж амтсангүй. Laners getting caught. Is he going to use the Aghanim Scepter on the Dusa to take away those stats? Or you don't think he's going to turn into the Earthshaker? The Earthshaker? No, it's not worth it anymore. You want to steal the Зароор байхгүй ч ширөө айхгүй бууж байгаа лөө. Агнимаараа мэдээс болоо хувирцсан. Тийм биш агны. Байгаа. Сая нөгөө хиндийн кил орж ирсэн шүү дээ. Нотын төсөө кил орж ирсэн. байгаа юм байна. Итосаач одоо өөрөө бол нэлээ өрөвдөлтэй зохион доо. 10 хүрээгүй учраас бас хордон дуусчихна гэж ширээ бас айхгүй гаднаа. Роор байхгүйгээс мэдж байгаа. Тэр атак спид ч гонхтой айлаа. Өргөөд наашаа татсан. Өргөөд поглж байгаа бол маанаг нэр шатаах гэдэг болтой. За одоо морфин хасах стац бол байхгүй болсон. Тэгээ богнаа нэг хийлэх шаардлагатай болсон. Нийлээ маанаг нь боёгсон. 140 чант. Ингэж яах нэг акс байл зүгээр. Орж ирэл цааз юм биш. Ай сар тэр аяра. Авра олчих байлгүй дээ одоо. Хоёр цагтаг баатартай AC ороод ирэхэд бас гоё. Өөр л ордоо одоо авах юм бэ. Өөр л орд. Хэрэгтэй л харагдаад байгаа. Гэн гэтээ бүр ийм орой авах юм аа тий. 30 дээр өөр л орд авах юм бэ. Экер даграас өмнө Эйтерлээс авсан юм бэ. Эйтерлээс шаард авсан. Та богнагийн шаард эсвэл Эмбрийн шаард. Биш Висэжийн шаард орж ирэх юм байна. Богнагийн шаард орж ирсэн.
that New is building this type of item setup that not only helps his other two cores, but it's going to Зараа гарах төхөөд Линк байгаа. 18 хүртэл баг явж үзэх юм болов. I think whenever you can do kind of both. Рогоо эхлээд Нэг Рошон дээр алалцсан юм байна тий. Because then let's say this game goes late and you somehow get like a third Roshan, you can just Сажасаас авра. Сэчээс харин you're like totally online. easy. Huge threat to these supports, right? Яг ингээд хоёр талаас аавраагаар бавлуулах юм бол снайпер нь л хүчтэй ээж таарандаа энэ дунд. All these things, I mean, you have to Энэ зэн матер снайпер л орж ирэх баатар эмбрэс өрөөтөр бол байх байгаа. Эмбрэс тийм гинтийн их дэмэж бол орж ирэхгүй. Тэг өөрийн зөгчөндөө орж ирэхээр. fall into that situation. I mean, it's likely Шейкер харин даагэр За авчаад. тэгээд шейкер hey, he might be able to build his own anyway. And AC is done. хоёроо Рошоныг бол LG smoke up to try and contest this Roshan. дараад авчиж байгаа юм байна гейм. Нүү дөрөж эвгүрсэн. Эскадэгаар зөгчөө учраас ойлгохтой шахаж чадахгүй байгаа. They can't burn his mana fast enough. They got the chains on him. За яг Рошон спейс болох юм. Тийм. Гэтэ одоо хүний илүүтэйгээ дийлжэд байлаж болно шүү дээ. Queen харагдаагүй мэн шөнөөс нааз боллоо. Queen TV-дээр гарсан Celery Mode TV-дээс гарч байгаа Ace Gaming lucky to get out of there. гүгээд гарсан. That was a Dyrachio death 100%. I don't know what the hell he is doing in that river while his whole team is Roshin and LGD are off the map. So LGD at least gained something out of Дөрөж ч ингэ нэрийн хөхөл хийд юм аа. Нэрийн хөхөлтэй юм шүү дээ дөрөж. 10 seconds too late. Will not be able to get there in time. I guess Dyrachio ran in. За network-ийн зөрүүгөө Широ мэдээж снайпер эсрэг тоглож байгаа учраас зайнаас сохиулаад байж болохгүй өөрөө ойртох шаардлагатай гэдэг. Блинк дагар авч байгаа. Swift блинк болгочиход дэрээгээ. Keeping up with this game. They've reduced the gold lead to 1k here. За хүмүүс нь байрж өгдөг хүмүүс нь өсрээд орох цай зэрэгцээл давхар өөрөө очиод Push potential forever. цохин л доо. Тэгвэл яг дан барьдаг хүмүүс нь снайперыг өөрсдөө очичоод унгаач мэж байхгүй, даймаж хөрөхгүй. Going that swift blink after the Scotty. That is the big window where За тэр 3 айтем дээр he cannot run that far. Stonegate is going to give Үлтэй гадаараа дагер даас Magic damage блоклно. 300 mana нэмдэг айтем сонгочлоо доо мэдээсээ. the physical damage is going to be insane. яг хүмүүс бидээс өгдөг. Энэ медос өдр барыг ажиллахгүй ч магадгүй хаа. Throw a snake. Блоклж харагдж байгаа хэрэг манадас насагдаад иж магадгүй. Харин тий. Potential to just burst a hero. Not have to take the Тэгснээр сайн чинь шууд болж байгаа шиг байна. Тэр хоёрынхаа айтмыг хилээд үзэж байгаа шиг. Shiro was Building damage хангалттай болсон ээж дээ бол. and he chose to take Visage-аас гарах building damage бол хангалттай өндөр. the Gropo is just better. Өөрөө шаард аваад нэг тэстэг болоод X гаргана гэж байгаа юм байна. Хамгаалтан дээр Visage Өөрөө нөгөө нааш өргүүлсэн дээ. орлоод ирсэн. Хангалттай За байна. эндээс бол гарахгүй юм байна. Яагаад гарахгүй. Таврыг Таврыг нэраа. Visage жоохон гониглаад байт юм аа. got the tier 2, but he got denied. Таврыг нь харин динаилсан. Kind of a rare misstep from him. Дөрвөн батаре смог дөрөөч дээр яваад байгаа. Урсаж орж ирээд эмбэр болсон боловч. Тэрийн чизэг нь хийж бол юмцсангүй. Jump forward, turn into Тэр эмбэрийн стасаас хасгач гисэндээ эмбэр нэлийн төвөгтэй л дөө. 3-аас гуруулаад хэрэгтэй батар. Мах бах хэрэгтэй. Дээрээс нь мана хэрэгтэй. Өөрийнх нь дэмэжийг хаасна. I think I would like turn him like a light brown. Тоглоом явах тусмал снайпер л чангална доо. High ground defense дээр ч гэсэн снайпер байгаа. They're just gonna cut the wave. Game of Gladiators do have one melee. За ганцхан зэрэгтэй. So This is your second go aim get him, buddy. Тэгээ хаалга тогшоод гисэндээ. freeze up for gaming here. Зүгээр гол санаа нь бол айлгаа авчираад For a base timing sheet. муцаад гараа авчих байл гэдэг. Second life unless you can burst them all in. And the high ground defense once more. Shiro will have to return. I think the glyph kills this push. Yeah, NTS Өөх. here, finding a lot Одын төс энэ тоглоом дээр бол сэрэг гаргаад сплит хийж байгаа нь нэлийн төсөөтэй лээ. Quinn's teammates are taking away from the map as well, right? Gage Ялгаа яаж л тухтаа хүрчлүүлчихгүй байна. Снайперс MKB гараад ирсэн. Age-стэй таргет байгаа өөрөө бол. them out in the periods where gaming are grouping up, which is what you want to have happen. Quinn will finish MKB. All that Adusa evasion. Чигдэр тэр доогуур цөмөлж байхад яад юм л те. Defense is strong. Тийм нэг Тэр нэг high вард ground дээр байсан шүү вард дээ. гаргаж тавиал. Just hard. Тэгэнгүүтээ тэр хабийнх нь бас модыг нь хөрөөж байгаа нь учиртай байх шиг байсан. Тиймэрсээ байна.
чидэр бол. Тэр мод уг нь вишинг хаах ёстой шүү дээ, тий? Ааха. Тэгсэн чинь тэрүүнгээр тембрээр хөрөөж байгаа л вишинг нээж байгаа л зөгчд юм байлээ. Тэн талаас доогоор өгсөд бол. Энэ дээр одоо бис нь хөрөөчих болох юм байна. Тэгээд дуусах 50 секунд. Дуусахтай зэрэгцээ л нээлж идэгээс нэг смок явах байлгүй дээ. Энэ хоёр багийн carry нийлээд 10 кил хийхгүй гэдэг бас. Тоосод орж ирсэн бит биш үү? За нийт гил нь 16 байгаад дээр бол. Дурача юу авчив? Төс олоо хувирцсан. Скад юу? Скади шивтэлтэн байсан. Скади бүтэн скад авцсан юм байна. Арагайт мөр MKB Медуса нь бол Butterfly тавгаад байгаа. Тэрэн дээр өөрийнхөө бүтэн дэмэж хийхэд бол MKB бол хэрэгтэй. Наадын төсөөс харин хал бэрд гараад ирсэн. Шивата айлынхаа бас физикал дэмэж бууруулдаг лайт хүнүүд авч ийн да. Дан дэлэн амлээд авсан. Ээж дуусаад смок явсан байгаа. За тэрийг бол геймингийнхэн гадралцаа. Ер нь бол ойлгомжтой байдлаа. Тушан доошоо чиглэхгүй бол хүндээ даарахгүй дээ. Медусаа болоод illusion-гээс нь медус болоо хувирсан юм байна. Тэгэхээр юу ч гэсэн illusion-гийн тэр явд голд байгаа гэдэг мэдээллийг бол авцсан юм байна шүү дээ ээлж дээ. Ааха. Медусаа дээр нь debuff орж ирэл. Өөний illusion дээр морфлинг нэ. Гэл хаашаа орчиж байгаа юм байна да. Illusion бол амархан ундаг болсон ч юм уу? Нэг бүхэл mana defense орохгүй байгаа юм байна шүү дээ. Illusion дээр нь Medusаг illusion дээр. Тэгэнгүүтээ ахаад өөртөө илүү damage авч байгаа. 350 гэдэг чинь damage-ийг нь 3-аар үргэлжлүүлсэн damage орж ирээд mana shield нь бол дутуу ажиллаж байгаа. Харин тийм ээ. Сая анзаарч байна. Тэргээд хараа дагардаж орох юм байна. Саяос нөө статс асуултсан юу байсан нүгөө? Тэгээд манта нэлээш юмсан уу? Illusion-гууд харин тэр статс тэр нь харин манта illusion-д ордоггүй юм шиг үлээ. Юм шиг үе гэж угаасаа ордоггүй юм билээ дээ. Яг баатар дээр нь л buff орж ирдэг болохоор. Тийм үү. Гэхдээ тэр чинь тэгээд манта дарах үед сул HP нь багассан байгаа шүү дээ. Яг дарах уу. Тэгээ нөгөө attack speed нь ордоггүй шүү. Дата attack speed багасх нь орохгүй. 20 stats бол мэдээж нөлөөлж шүү дээ. Mana pool, HP pool. Тийм байна. Кат яг үедээ баг статтай байгаа юм чи тээ. Зяда MKB аа гэдэг. Энэ бол бас снайпер байгаа гэдэг бол шалтгааны улмаас яг хүссэн айтм бол авахгүй. Link tag-аар бол имэрт оруулж ирэхгүй шүү дээ. Снайпер байгаа учраас ингэж айтм сонгож байгаа. Билэгдэд яваад орсон. Широ. Shaker ханаас нь Fisher нэг зангасан. За андааг дээр гачиж байгаа юм байна. За доор морт байгааг харсан учраас шууд зөрөгтэй дайрчлаа л та. Ингээд хоёр талаасаа фармдод их юм бол надад лейт дээр ерөөсөө ганц медусаал нэг талаас нөгөө талаас морфлингээс тавир гэдээ хамаагүй илүү харагдаад байх юм. Яг одоо тайм дээр явж байгаа. Манаг болсон. Degrify хийцэн. Queen. Уун тухтай захгүй газар байна. Нөхөд байгаа. Дахиад ямар удаан амар тисч юу. Авсааж л охирогч болж байгаа юм байна да. Шаардараа суудсан гарч ирээд аврал байхгүй болсон. Дахиад роо гарч байхгүй. Морфлинг байхгүй гэж үзэхэд бол хийж их нэлээд дутуул байна да. Андагийн гун гац морфлинг байхгүй. Гурван батлууд ярьж ирсэрнэ. AC-г унгаж чадаагүй. За өршлөж хөөж бадарч байгаа даа тофу. Бэртэтгэлээ. Яг драфтын нэг бас би хүн барьсан шүүгээ ойрлсон биз. Дөрөчөөс л барьчих гэж сомолцсон юм байна.
Би марта. Kill these supports, but as we saw there on Ace, nowhere close to taking down the gaming cores. Still has a Тэгээд үнэхээр илүү гэж үзэх юм бол Рошоныг доошоо явуулт нэг 5 минутын дараа доош явуулж байгаа авах юм бол агнемтэр Рошон байж болно. Дураач азар шейкер болж хөвөхгүй байгаа тань нөгөө. Шейкер болж хөвөрвөл гейминг тэгээд нэг бүр илүү юм шиг санагдаад байна. Ууха зүгээр Медасогийн стацыг алсан ламаагүй дээр. Юу татагдаад байгаа юм стан штэ. 2 стан оржин дээр 2 ч гэхгүй бүр байнгын стан штэ. Ой дураач зоохгүй. Тэгээ морфин тэр энчанттай цохолт ч бүр аимшигтай штэ. Медасаг алсан дээр хаа. Окей. Медасан бинкингөө идээд Медасагаа дацгаа. Тэр шейкер болцсон байхад нь шейкер өөрийг нь балалчж болно шүү дээ. Чэнэ статус resist 8 шүү дээ. Strength дотроос. Өөхөх бүр ямар ч боломж байхгүй. Тийм билүү. Strength дотроос статус resist утгагүй шүү дээ. 50 билүү. Юу баха. Ямар ч байсан burst-лэх бол ямар ч боломж байхгүй. Спинстер авах юм байна дараагийн айтмаараа. Шарда бараг дуудсан юм болоо да снайпер. Дахианаас нэг айтм ярьжсэн. TP шарда ираад. Шарда авчирч бас нэг зайгаа авч чадлаа болдог доо. За тэр дөрвөн айтм дуусаад нэг олигтой айтм байна уу? Mind breaker л авна л да. Өөр айтм mind breaker л байхгүй л тэгэл unlock. Ninja gear. Penta хийж авсан. За unlock. Worst stage. Stats нэхгүй. Тэр damage л нэмэн. Mind breaker нь л яг magic damage тэгээ morphling-тэй хөврүүлсэн ч гэсэн тэг жоохон attack speed-ийг нөхөн. Өөх. Илүү шин үнэхээр сулуулчихжээ. Маана шил бүр өмнөх гейм дээр бол хамаагүй юу байгаадсэн шүү дээ тий. Өөр нэг тий. Битбүүмийн медуса дээр юу лээ? Төвчгдрийн гейм дээр л харахад тэгээ өчигдрийн гейм дээр медусагийн illusion яварч ялгаагүй юм шиг бараг санагдаадсан. Одоо бол өөр шүү. Тэр шаарда аваагүй юм байна. Дахианаас нь тэгэл TP илэрсэн юм байна тэгвэл. Тэгээ high ground өгсөл. За энэ дээр л нөгөө нэг вардыг зааж гаад high ground-ыг бол асуудалгүй цогцтой юм байлээ. Бараг мод унгаах шаардлагагүй юм шүү. Энэ дээр бол шувуу явуулчлаа. Оо явуулаа зогчих юм байна. Шувууг нь яг ингэ зөхөөд байвал мэдэн дээ. Хоёр минут байгаа эзний 2 минут. Зээлжэдий ямар шийдэл гаргах нь вэ? Шууд снайперыг орж унгаагаад дээр нь гейзээ дараад үзэж болно. Шрафтлаараа вижн авч гаад тэр гурын зохиод гисэн варда урдаа заа. Вар тавих хэрэгтэй газар шувуу тавьсан. Орчиж байгаа юм уу? Ийш нь яг л орсон юм байна да. Ингээл тэр нь хайграмд цохилж нэгдэж чинь нэлийн гой нэгтэй штэ. Таавар байхгүй. Нэдэр вардас байхгүй. Рейнжд норсон бүх юм ил зөгчөнд снайпер. Дахианаас нь силвер ээж ирж байгаа л дээ. Диспенсер юм. Диспенсераас. Тэгээ Visage-ийн slow-наас дарахлаатай. Decryfy slow-д нь Medusing 2-оос slow-д. Ер нь гейс дараалал янгууд нь өөрийгөө диспенсерийг л гүөх юм байна л да. За айл багын хүлээцтэй л байгаа даа. Одоо H-ийг ашиглаж тоглох гэдэг. Шууд орцсон. Дэжгүй юм байна. Decrypify save орж ирсэн. Широгийн маана үргэлдээгүү. Тэгээс том тавьчихаар нэлийн тухгүй байгаа тайна. Том зөх батраас ирэхтэй. Том баг дарсан байхад орж ирэхгүй юм шүү.
Тэгээ цаашаа ч хөөж байлна ч гэж байхгүй баг л та. Ялангуяа мор дулаан стац асуулцсан үед. Одоосоо нэлээд их тал тоглож юм доо. Гейм нь л яг баатрийнхаа зөрүүгээр снайпераар зөхөөд байна. Одоо барыг тэгээ яачих юм бол одоо анкад усгаар буцаж гараад фармдах юм болоо хоёр талаас. Тий, одоо дуусах 35 секунд гэхээр ээлжидийн нэг явуулаа явж болно. Бас стац хасалт байхгүй болчих штэ. Яг тэр хооронд нэг завсар гарна. Морпи кул. Яолоо үйлдэл нэлийн хийх хэрэггүй харагч юм да. Бат юмаа л одоо. Айлгаа яг хүл алдахын хүлээгээл. Бодлаас нь ч гэсэн нэлийн бат дээрээ тавьсан хүмүүс. Геймингд бол nullifier хэрэгтэй харагдаж байна. Лордсон ч гэсэн ард нь богноо nullifier хийгээд орчиход байсан. Dispenser-тэй илүү хийж болох ч юм яг л. Aftershock dispel-д нь PlayStation 3 dispel-д нь тэр хоёрыг л dispel хийм байна да. Critical. Critical орж ирээд attack speed-тэй. Селлери камер нь гаццсан байна штэ. Ямар нэг шалтгаан хэлгэсэн чинь хий disconnect гэсэн үг юу? Моор интернет таслах гэдэг. Тосаа линк авч яждаг өөрийнхөө статстай тоглолтод доо. Тэгэхгүй бүр illusion гэсэн illusion дээр нь morph дараал буулгачаад байна. Ээлжид яг өөрсдөө юм хийхэд жоохон хэцүү гаднаа шууд урд экор төрхөө баг. Бараг л андаа энэ том тавил тэнцүүлчих чинь. Томбыг зовол зохих хэрэгтэй. Том цогтөг. Шууд цохоод авчдаг батар байхгүй. Медусаал цохих шаардлагатай баг. Тэгээ бисэч шуун цохол зохичихвол юм байна. Гэхдээ л нэлээд духгүй болгоод шүү. Снайпераар хасаад эхлэх хэрэгтэй л дээ. Эцсгүй үед бол снайперыг харах юм бол шууд эхо дөө. Зилэрийн бас гой тоглолоороо тэрж болно л доо. Томтай аваалмаа ч гэж. Зилэрэд шарн байгаа юу? Байгаа үсттэй 40 минут. Терминтрод онцсон. Рубик чарга шаардлагатай хаад Рубик бас фууч гаргаж болно. Тэгээд хөрикэн дээр нэг сэвлээд шаар дараа хань сэвлээд юм. Шууд огцон дэмэж ороод ирчихгүй бол гайгүй юм байна да. 2000 HP бол. Эко Ember төсөндө 3-4 үл зохино гэхээр. Яс их PC Dota crash яадна. PC crash. Статс асалт бол арилцсан. Ace дуусаад 30 секунд. Гейминг налжил таарах байлгүй. Хараахан дуусах болоогүй байгаа. Тэр снайпер цохохоор бүр зүгээр энгийн илүү шиг л. Маана зүр шатаад алгуулчих шүү дээ. За хоёр левлийн тэрэл тэдгээр очиж шууд хүн дээрээ бугаад ороод ирж болно. Тэр тэгээ шууд барыг тань дээрхөө фарм дээ шүү. Нэг бүр дан эхэлчих юм бол би очие л гэдэг юм болно доо. Үнээс стааш нэг тэнийг юм шиг зогсоод байх ямар шутгаалга гэл. Би хаа гэдэг. Снайпер чинь варданд орж исэн бүх юм зөхөж авчаад байна. Би ерөөс бол явлаа. Саллаа таандрал. Өө манагүй боллоо тэр баг. Декреп орж ирэхгүй бол юугүй манагүй болох нь. Чи ийм амар юм уу? Харин ямар амаргүй гэдэг байна. Снайпер нэг 2-3 загсан чинь манагүй болгодог ч байна. Зөвлөрсөн морфлинг 25 үрсэн. What? Юу тэл wave form гэдэг үү? Нэг юм.
Ёо. Марфо те вейфор. Форумныхаа гүлдэм хастгийг нь авсан. Өөрөдөрж байгаа нотын төсөөр нөлөфөр гаргаж байх юм. Яадаг нөлөфөр үл юм чинь. Зүгээр гэлимэр пайп гримсийн бас авраг нэрлэгч бол гоё юм байна чи арай л олон авратай байгаа. Пайпын дардаг баф орж ирнэ, гримсингийн дардаг баф орж ирнэ. Тэдрийг бол байхгүй болгочих юм байна. Тэ снайпер руу ороод ер нь форст болохгүйгээр ангайл гэдэг юм ярьж байгаа юм болов. Нотын төсөйг өөрийг нь бариад авсан роор орж ирээд хангалттай байна. Юуны л хоёр зөвхөг батартай байлаа. Нэг роор дээр л хангалттай байна. Висэж хэрэг майн брейкер авч байгаа гэж байгаа юм да. Сэжин майн брейкер. Санагдаад багч. Бидээр явсан эс ууг нь шалгаж байгаа юм байна шүү дээ. Ордмор флинк нэг нь бол хурдан уншина. Бүр хоёр чаржтай болдог багт арай л даварсан байсан тий. Гарнаа. Тэрийг бодуулчаас арай гайгаа гадагамаа. Тэр тавиал. Ээлжидгийнхэн одоо эмбэрхүү дөрвөн баатар хамгаалах ёстой болсон. Гейминг харин эмбэрийг байбектай гэдэг үүдээс болгоомжтой. Снайпер дээр шууд явж олон доо. Fisher, Shiro өөр нь өргөцсөн. Форстад 2 форстад гарах хэрэгтэй снайпер. За зайгаа авцаа. Авгал шууд экодол. Одоо экогоо. Медусаа нүлхийгээ дарцсан юм байна. Баг снайпера бүр дүүрээ. Мэдийг нь бол хангалттай зохиод авах юм байна л да. Гейм өөрсдөө ихлүүлсэн байгаа. Одоо л өрөөч айх юм огт байхгүй. За шейкер болчлоо. Одоо болсон унах бүр ямар ч боломж байхгүй. Тэгээ бариатай. Хоёр стантай. Дөрөөч бас аваа штэ нэг. Ой. Сул цохиулахгүй юм дээ. Бол цохиулахгүй юм байна. Баахан мочол уул шидээлээ. Зарашаа дахиад гарч байгаа. Дээр гарна тэгэхээр дахиад рефрешертэй. Өмнөх рефрешер хэрэглээг байгаа шүү дээ нэг ч. Андаа ингэ бүр бэкэнд дайчаад яваад байгаа. Имихгүй турнаментд орохгүй байсан уу гэдэг нэг. Харин тэ өнөөдөр болно гэд. Ороогүй сууж байна явчихсан. Амжихгүй нэ л гэсэн дээ. Таач хүчтэй юм уу? Тоглоод ам. Ой зараа авчих гэж бай. Доогор цамцсан. Трачо эмбэртэйгээ зурлаад байгаа. Авч амжихгүй юм байна. Снайпер гаднаас нэрэж шаалтал тавьсан. Дууза дээроор decryptify save ороод ирсэн. Трачо цаашаа шейкер бол эмбэр болоод тавьчихсан юм байна. Шейкерийн онлоод. Айгүрцээ. LGD томрог байлтай. Shaker Echo-го ямар ч зүгхээс өмнө хийж амжсан. Shaker buyback байгаа юм байна. Rubik-ийн buyback орж ирсэн. Энэ эдгүүрээр нэг шагнал амар юм байлаа шүү дээ. Тэр ч одоо бүр strip club нэрх мэрхүү гэсэн мэт өөр. Бараг шиж угаасаа тэгж өгөөдсөн мэт дээ. Ой, дрочи ямарч маанаг болцсон байгаа. Дууза боссроод байна. Эйзэр амсгаарчсан снайпер дунд нь байгаа учраас захицаж чаддгүй байла. Дууза ямартаж маанаг болцсон. Чиз ицсэн дрочи өргөж харсан байгаа. Дахиад decryptify save. Why? Нааврахын төлөө төрсөн юм шиг тоглож байна да. Rubik-ийн шидээ morph орж байгаа юм. За, LGD талдаа ашигтай байна. Тийм ээ, ашигтай тарсан. Эцийг нь унгасан, чизийг нь дараалсан.
pressure. I mean, he got one, but Чийснүүд энэ баахан чийснүүд байсан шүү дээ. because the start of this looked Селлери бол чийсээ хадгалсан юм байна. amazing decrep from Y. Saves planet, buys a huge amount of time in this fight. He gets blink off, forces the Racho to Энд тэнтэс яг нэг гоё дагартаагаар авчижээ. stunning two of them. Гэтэ босож орж ирээд бол гүйцэлгсэн. This engagement that is wasting the clock. 16,000 найт урдын зүрх тавьж ийн үедээ. He has to get to the fight because he had the walk all the way here. Икс байбек ороод ирсэн. За high ground-ын defense дээр геймийн талаас снайперч амар да. Yeah, the fact Shiro gets back in this pit and even contest this is absurdly good for them in the first. Энэ тусаг бол тэгэж тухтай зохиулчихгүй байх. More one side there. He got nothing. Yeah, he dropped his treads to try and get something, but you're right, nothing. And I think one of the refresher shards got used. I think Queen-с дэнзэн зөвөр гаргах юм аа. cheese and ages for Quinn as he doesn't know what the hell is going on. 25% дууцаа гоё шүү. Бүх цохилтноос гадтай бүх цохилтонд нь MKB орж байгаа. What the heck is Shiro doing here, of course? Quinn only using accurate description, of course. Oh, that's a tombstone drop off. Андайн дууганд refresher байгаа юм байна. Дараагийн дээр 2 том зоох боломжтой. They got a gem. Oh, they have it. They still have it on. Нэг томбыг зохиох хүн олдохгүй ч 2 томбыг бол зохиохгүй хаа. LG actually did get a Оо Эмбергийн шейкер. That's a second fissure, second Навчиж from байна. the second echo. Оо, refresher-ыг авцсан юм ба шүү дээ хэлжидээ. Shaker refresher-тэй харж байна. Of course, there is still one on 2 echo за drop two tombstones. стан удаан орно гэсэн үг. Didn't happen there. Мандаа биш үү? Sleeve and the Lincoln's Өгөө тэрний өмнөх refresher-ыг гейминг хадгалсан байхгүй юу? moon shot. Саяны Рошаны refresher-ыг Shaker авцсан. This game is going late. Ок. Shooting up Nullifier kick for NTS. Hits his level 25. He's got Slay of Fist charges. Мөн шарт гаргаж байгаа юм байна. Одоо ч мөн шартаас юу авах вэ энэ? Once you're on top of him, he just melts. That is not a man fight. За айтем дуулаач болчиход байгаа. Хэрэгтэй айтемнууд нь бол тулцсан. Оо за Рорн дээр шаардаараа суугаад амжицсан өөрөө эвгүрж байгаа юм байна. Trickster Clock-о дараад амжирсангүй дээс. Морт дээр янз стан BKB дараад амжицсан. Тотны шахаж байгаа. За тофон бол dieback болж байгаа. Queen-аас эвгүй байрал. За ээлж дээ. Хоцооц. Яг хожсон. Ингээл дууссан юм тоглоом. Дуусчаар юм шиг харж. Снайпер юусан байбек хийгээд Одоо тайгран. бүр үнэхээр тоох мэдрэхгүй шүү дээ снайпер. Юу гэмэр орж ирэл. Queen-ийг BKB дарчаа зохиж чадахгүй нэ гэж. He had no damage in sight. Just puts Gaming in an awkward position. Suddenly their backline collapses. Quinn is running for his life. But Цохинд бол эдурачаал юу болох. Shaker хэтээсээ цогч байгаа мохч байгаа. blooded for a reason. Shaker болоод их ажил хийх хэрэгтэй л энэ да. Oh, back into the game, Taracho just managed to get Давар himself дидэр on Double damage болоод авсан. as they were kind of split up to try and keep the lanes in. It's a very big find. But is it as big as double damage on Shiro right now? Oh man. The rune of the gods and the rune of destiny here will instantly Нэг нь бол авчих юм байна. Өө. force the cliff out. Бид байд гаач авч магадгүй Not харагдаж go байна. back and fight this unless his team is up. They're just gonna keep throwing. Tier 4. Аа шууд buyback force нэгэндээ. One in the game here. Гэлифин орсон force таад. Enemy gladiators will definitely be able to fight this. They don't even have to use the buyback on the sniper, but Once you go back for the За энэ 2 томп тавиад хамгаална гэж байх уу? seems like that Дүйцэн дуусгуулахгүй нь бол дуусгахгүй снайпер дурсан. Өглөө гэж бодоход нэг бай байхтай. Өөртөөгөө явчихж байгаа юм байна. will help some of this lane pressure that's constantly out. Shiro has just been a deity this game. Does not feel like they're close to killing him. Тир 2-ын айтем аялаад үтсэн Широ. They have multiple lives. Groove аялаад үтсэн. Where he lost a lot of mana in the initial, Ууса. and then he still has a pug nest. Олоосогч хатал болно гэж юм л та. Goes back for the crossbow. Тэг Пентэ ээжтэйс бол хамаагүй л шүү дээ. Пентэ ээж чи ядж яхад attack speech нэмэхгүй өстэй. Зөвхөн damage өстэй. Тэмхүү. Пугнагаас телескоп ороод ирсэн байгаа. Тэрнтэйгээс таглаад 200 атак дэмэжийг авчихна. He does go back for the Grove bow. You're right. Sometimes Атак дэмэж нь атак рейнж. to neutralize him. Снайпер ямарсан шаард нэрчиж байгаа мэн саяны Tormentor-аас. Бас нэг зайгаа авдаг скил. Ямарсан Nullifier дулаа гэхэд бол бас нэг зайгаа авчихлаа юм байна. Энчүү BKB-тэй байхдаа өөрийгөө гранатлах юм уу? They have some buybacks to go into those team fights with. Өсөн төсрөн. Гошоо.
Энэ гранатныг өөрийгөө яг оруулж иж гранатад байгаа шүү дээ. Граната кастлахад л шууд үснэр. Энэ чаашиг. Хашаага. Аа. LGD smoke. Тусаг илүү шиг голоор оруулж байгаа. Ooh, went damage. Damn it. Should not take long. You have to remember gaming also do not have the glyph right now. За байж мэдхгүй байна. Sniper ямар эйгүү байна. Топ дээр нэг Тир тав дээр нэг атак рейнж өгдөг нэг айтем байсан тий. Бүр яарч чадахгүй хоошоо нокл цогч мөгдөг бүр бүх цогцолт нь. Одоо байхгүй юу? Тий одоо байхгүй. Тэр бүр ямар ч утгагүй хасдаг гэсэн. 200 атак рейнж өгснөө бүх цогцолт нь хоошоогоо зохихоор бүр. Тоглох ямар ч боломжгүй болчихдог гэсэн. Фейлер хийж авч байгаа юм байна. За ордож эхлээд бол бүтэхгүй л байгаа да. Би бол гейминг ялах боломж надад шейкер болж хуурсан марфл гэж бодож байна. Тэгжээж тэр хойшоо гай болоод байгаа погнадрыг олж. Гүрсэд эхлээд шууд LGD илүү элдэж өгөөл. Снайпер тоглож чадахгүй ш таа. Жэник унгаач хилгээд байгаа юм байна да. Жэмтэй болов? Араас нь шейкер ороод ирсэн. Жэм гом шүү. Ээлжидэж. Рашамас гарцсан юм байна штэ. LGD-ийн ро аав нэг дээр хүрээд ирсэн юм байна. Шүн болж байгаа. Гейминг харин түрүүчийн ро дээр байлчаас очиж цагаа аваагүй болоо. Тэ баримжаа байх хэвээр та. Драчо шон дээр мэддийг нь тэрээд их гээд бэкт ороод байгаа юм чи одоо хоёул ирсэн ч гэсэндээ. Энд ингээд юу хөө энд гэдэг ч юм. Бэр хасарсан юм байна. Нэг морфлын лөө шейкер орж ирэхээр нэг зам орж ирсэн шүү дээ. За морфлын нэг голд погнаг руу ордод гисэн. Ордол. Рубихтэй нэмэр наалцсан байгаа. Рубихтэй аврахтэй. Драчо. Тавар хөвөрсөйг байна. Queen чулуу болоод хөвөрслээ. Stone гэсэнд орсон. Detection байхгүйсэн талдаа снайпер гараа явсан. Цагаах сонголт хийсэн. Ace бол амтсангүй. Яг зөв юм уу да Драчо. Сэлдүрэж байгаа. Тэр чи дарцсан юм байна. Ой, Lucifer чинь сэлдүрэж бол яахч үстэй. Яахчгүй. Тэгсэн чинь сая уун сүүл дарсан юм да. Энэ нөгөө нэг яачлаа л да. 20 дээр нөгөө урсч захта цогтөг тээлэнтэй байгаа. Яг урсч захта дарсан болохоор тийм байна. тоглолт нь ороод гараад ирлээ. За Divine-тэй төгтчихээл гэж байна да LGD. 3 байбак байгаагүй. 3 байбак ороод. Тэгээ төвөөс авахд бол мэдээж снайпер даваад шаардлагатай.
for high ground defense, nothing to scoff at. But Quinn has not been able to maintain the gaps in these fights. They're just getting on Дол top. шейкер л болж байгаа. шууд зогч ил гэж. Ой снайпер наалтсан. Снайпер байбек байгаа. Зогчих юм шиг. Ширлээ төвөө зогсон. Даймаж хангалттай гарч ийн. Visage-с даймаж гарсан. Төв дууссан. Gaming. За тоглолтын дор илүү явж гал тэгэл хаж идлээ одоо. Тэр Windows авал Morphling юу хоёр тал дээрлэхгүй юм байна. Ballista map 2 хийж явна. Сом хог гэж сэж байгаа. Сом хог. Харин тийм ээ. Тоглолтын дур шилдэг байсан да гейм. Оо эст нь бүрхгүй нэг л цаарагч. Дөрвөн авраа айтам. Айлаа зэрлээ дахиад нэг хал бэрт. Үлэг бэртээ бүгдийг нэг айлынхаа эсрэг айтам авсан л даа гэнээс. Багийн бүхэл авраа нэг хал бэрт нэгнэл гэхээр. Гутлаа зэлэн байж. Тэрэж бас гоёл зүйл хөрслөө одоо дээш хөр үлгий дараал өөрөө снайпер руугаа шууд ороод үсрээд орж ирээд байлдаад байсан. Тусаа. Үлгий дараал снайпер руугаа даг аха. Тэгээд нөгөө sweet blink авцсан. Снайпер руугаа хөөж орж ирээл анда. Болоход л учиртай гээл харж ирээд байсан. Тэр нь л яг ажилчлаа. Sweet blink-ээ бүр амар ихт гаргаад ирсэн шүү дээ. Яг снайпер руугаа тулах гад. Ааха. Тэгэл ээжтэй дээрээ wine аваад төвийн зохиол. Широ бол энд маш зөв дуудаад өгчлөө. Таван баатар амьд тогтон төвөө зохиолоод дуусгалцсан. Like your playmaker's an Earthshaker, right? You pick this, his early game movements don't really work out. In the end, he sort of ends up in this position where The Overlord энтрээс илүү Hex эдэр байсан бол ер нь барай нэг дутлаа штэ. Overlord бүр хоёр авра айтем авсныхаа дараа Overlord гаргаж ирсэн штэ. Тэр сэн лсэн л та. And that's why I'm getting old LGD vibes from this team. You know, I thought FD was crazy at the start of the tournament. Oh, LGD's back. Business Hex гараад тэгээ Morphin би бол shaker болох хэрэгтэй байсан болоо л гэдэг дээрээ згсэн. Масаар настанд нь Fisher орж ирээд. Хойшоо тэр дураараа тоглоод байгаа богноо тэр тохгүй болно шүү дээ. Тэгээ өөрөө тийм амархан унчихгүй. They knew in this game that they couldn't, and that's what made it a bit boring for like the high ground sieges and stuff. And yeah, sure, it would be like I guess bad Dota if they were doing that just to do the base defense into eventually losing. But clearly they knew their timing, which is very impressive against Gaming Gladiators, the best team in the world. Gaming өчигдөр 2-0 тасаа. Өнөөдрөөс хожигдлаар эхэлжтэй те. 0-2. Нэрээ нэг 2-0 нэг авсан юм байна те. Өчигдөр нэрээ нэг хожлол авсан шүү дээ. Underlord Chente Vicker олоочсон. Энд дэр 2-0 л гэж бодоход 2 л остой эхлэхэд тэр нь дээшээ гарах магадлал тун баг болоод ихэндээ. It just feels like everything is calculated to the T. And you know, not to jinx
them, but I think Xiao 8 has finally found. I think he has. He has finally found his reiteration of the LGD of 2 years past. Yep, So this team works for sure. everything looks really good with Mew. He seems to be the secret sauce, the resolution of last year's secret. Yeah, we heard players talk about it. He's communicative in the right ways for the team, and it seems to slot in really well. Now we have a head-to-head for this matchup as well, and Sheep really wanted to talk more about the Earthshaker, and the Rubik as well, because it kind of comes with the same equation. But this is really a Flame Earthshaker position for a segment, I feel. No, they won, so I can't blame it. No, we're good. No, I was just, it's kind of what I covered earlier. I was just kind of unhappy with, like, how they had to give up farm on the bot lane, right? Like, I think Visage was lowest core in terms of net worth because he had to play into an Undying Morphling lane with an Earthshaker, so they sacrificed his lane to let this Earthshaker be Яг like... нэлээд хараад ирэхээр шейкер гэдэг нь пикинг ч гэсэн морийг ажиллаж байна л да тий. Mid doesn't even kill the sniper, like, everything looks really bad. I didn't like him just trading... Шейкерээс 2 эко дээр орж ирээл өөрөө ядаргаатай. Файл авдаг атрал үсрэл орж ирээд. Медусанаас сурч орж ирээл. Таймбернаас орж ирээд. Бүгдээрээ дайрахад бол снайпер нэлийн тоохгүй л өгөлж байгаа юм байна. Яг дайнер бүр чулуу болчихсон зөгөөс чад. Stone Gaze-эн дээр снайпер орж ийн гэдэг чинь. Нэлээд баларч байна гэсэн. You always need an Earth. What would you guys do if I... Набри урд ууг нь Андайн зогсож байсан, Эс зогсож байсан. Урд таалал. Тэр хоёрыг зэн шууд зүгээр даваад өсөрж орж ирээл снайпер дээр. Тактик нь гаргуулахгүй. Yeah, well, at the end of the game, they had an XP advantage on Wow! No way, that seems correct because they had most of the map for most of the game. How is this possible? They lost, Jenkins. I thought, I remember when we were theory crafting at the start of this patch, on this very stage, because we got to see literally the final few days. No, not this patch. I mean 7.33. Okay. We thought that, or there were theories that the way the game was going to be played is like, oh, there's all these jungle camps. Everyone's going to farm. You're just going to avoid each other and you're going to farm. And then we realized, like, holy shit, kills are worth way too much. There's way more fighting now than there was before. LGD actually kind of played that style. Like, they did we're going to abuse the fact that the map is so huge. And they evaded, like, all of the ganks from Gaming Gladiators. There's that one smoke where they smoked entirely across with the gem and just absolutely were evaded by LGD. It looked frustrating. It looked really frustrating to play for Gaming because everything was just so slowly happening. But I kind of feel like, we're crediting PSG for being able to dodge them and hold and bend and... Okay, at what point are we crediting PSG for something that was kind of a mess up by Gaming Gladiators because they did have a lead for most of the game? Why couldn't they just close it out? They know that Medusa at some point is going to have, the timing. I kind of feel like... Dota's a game of mistakes, though. Like, you force mistakes from your opponents by abusing the fact that they don't have the greatest catch in the world. Their catch was Rubik Beastmaster. I mean, this is the issue with picking Sniper Morphling. Which one of these heroes is going to go around and kill people? Your Morphling? That's your best hero for killing people? Come on. That's not a good hero for that. Not a good hero, but you know what? It's best of 3. There's going to be another chance for Gaming Gladiators to force out the third game of this best of 3 series, or perhaps PSG LGD is going to come in with an idea that is Нүд нь бахта. Дэч өгөн яг нүд тоглолтын дээрээ л баларчлаа да. Цаамын дор шидлүү байсан. Тэгээд яг Медусан цагийн хайсаар 25 хүрэхэд бол дүүж таарлаа. Дөрөч өгөн. Нэг шейкер болж өөрсөн. Тэрэн дээрээ бүр юу ч хийхдээ доор зүгээр өөрөө зогсож явахдаа статус resist авах гэж. Нэг дан дээр хавирцсан бол зүгээр. Юу вэ нөө Марсео. Марсеил ах шиг. Унаарт. Явна.
Do do do. Нэг минутын дараа гейм нөгөө хүчтэй дотоогоо төгөлөх хэрэгтэй байна да. Дотоогоор орж ирэл.
PSGLGD, but before we start talking about the draft that will be on our screens momentarily, I first have something that I forgot to do earlier because we've had some fantastic intros earlier today by Jizzle, who is sitting right next to me right here. And we've been ranking my co-host and Tsunami's co-host capabilities with this lovely board during the Dreamleague Season 20. And I have with me on the couch two panelists. We got Effie, we got Sheepstick, and they are going to tell me if they were impressed or not impressed by the rap capabilities of a Jizzle and rank a Jizzle up or down. At the moment, he is ranked Crusader. He will be either Archon. Well, I don't know why I would put him to Legend. That would mean he ranks up 2 times. I think he should rank up 2 times, Shiva. Really? I also am of the inclination that he should be ranked up 2 times. 2 times? Oh, I love this panel. This is my favorite panel. I Fuck grabbed Purge. this one by accident. Bro, every time Jenkins opens his mouth and raps, I want to give him another badge. I would just rank him up every time. Think about all the badges I could have. Let's At talk least about 5. it. You wa- Let's talk Зөв about it. хүлээллийн минут нь бол дууссан юм байна шүү дээ. Good. Yeah, it He was was. put on the spot. He was freestyle for Энэ үед every бараг single спик intro. хийгээд He did эхэлсэн л pretty well. байгаа ах та. Шууд камер өгөхөд. Can I make an excuse for that? It was very early in the morning. Okay, okay. I didn't know I was doing this. Яа, It's тэгсэн юм very бэ? echo in my ear. Do you want to do it again? Just Гейм ан шууд primal based бандаад байсан бас л учиртай л өвчтэй. LGD-гээ шууд ихнийхээ пикээр ороод ирсэн. a quick wrap. Story Enchantress пиклчээ. The stairs. Yay! Юу түрүүн Primal Beast бандлуу ихний хоёр дээр. Бандсан. Yo. Okay. Yo. Эл шууд. Effie walking down the stairs. She is fire. She's burning hard like that funeral. За өөртөө pyre. ямарсан I think Enchantress she's авсан hurt. гейминг. I'm not sure. But Effie as a panelist, she's not a loser. She's great. Queen-ий Queen-ий тоглох тоглох баатар нь баларчжээ тий. That's an invitation. Имбринг мандал. За гейм нэг сигнаш ихнийхээ морфл ингөрүүлээд ирсэн. I'm telling you, it's hard. It is hard. Энэ хоёрын нэг батар морфл ингөрүүлээд ирсэн. Stupid I sound. You don't sound stupid. That was I feel really you. good. That was really good. But also Shiver, you know, he has new shoes. He does. He came in all dripped out. He was He does. committed to his that's rapping just- role. Too much. So he does deserve 2 badges today. Well, done. Let's focus on the Doja. Морфлинг байхгүй. We will relish this victory or this upgrade for Jenkins or Ages. I'm sorry. Айдаг батраад за дүүм гаргаж байгаа юм байна. Primal Beast-ийг бол офлайн гэж үзэхгүй шүү дээ. They actually wanted to be first pick. It's one of the first time today that a team Зөрүү Эдээс дэйсэн юу хоёрын хуйлаа тоглолцдог юм байна л да. Of course, first pick gives you overall last, so there might be something coming out of overall Тэ last. хандралууч нь бас 4 ч хийж болно. That's pretty cool. I'm definitely more interested right now in the Ember ban, which they seem to find a massive problem. I did want to highlight him last game. Брүүд матрыг гаргаж байгаа юм байна. Ерөөсөө Prime League offlane их бодохгүй л байгаа юм байна. There was just a halberd online where the sniper could just not play anymore. Got it kind of late. Бүги Үйлж байхгүй. дээр бас бигтэм байна. And I love that. I thought that was so cool because then Sniper was just not a hero in every fight, and And then it just went on him. yeah, and then Medusa got like her blink. She got the swift blink, and then she was always able to position herself with the ult where Sniper can't play. Like this Sniper felt very irrelevant towards the end of the game. Yeah. Yeah. Quinn was just excited to play it because it got shrapnel buffs. Everybody loves that shrapnel He went radius. 2-2-1 in lane. I was like, is this the build? I thought you meant to Андер pitch та stop. өөр гейминг дэс доорол ирээд байгаа Whatever, батар. whatever. We're probably gonna sting it again. We're gonna reduce the hero puddle. He stepped out of his comfort zone Yeah. twice now in a row, and it's just He not got working smashed out. It's not working out. Back to Pango. Yeah, let's- Actually, Pango was No, go back. Pango's not been picked this tournament for him yet. Яа, өчтөө офлайнуудыг гаргаж байгаа юм да. Yeah, because he's pretty damn good at the hero. Ер нь л гейминг хийж чад AC Well, they feel good enough about the Morphling though to run it back, which нөлөө их чухал үүрэгтэй. the reason why they went for this first pick probably was just to secure the Beast Morphling Master-ыг нь бол яг гаргаагүй л байгаа юм байна. in order to counterpick, and the Primal Beast comes out on the side of PSG versus the Enchantress, which is something that people used to do way back in the day, back when Primal was a priority, like 3 months ago, 10 years ago it feels like. But it's because Primal lanes very well into Ench. She has the magical damage to kill her. Нэг нэг аюул ишрак авчихгүй мах та. Primal's trample combo is really Аюул strong. ишракийг харчмаар. The small camp stacks that an Ench does to one spawn creeps early on, he can just trample over them and get rid of them. Like it's free. Блад байхгүй. This used to be the Панго авах гэж хийж болно. Пангог ер нь блад бандангууд нь шууд панго банд чарагдсан. Gaimin is like, okay, Morphling is one of the best heroes versus Primal on lane. We're just gonna pick it now. We wanted to pick it anyway. Thank you.
Yeah, I guess they banned the Undying and let through the end, so Өөрийнхөө ланг хийж байна. more of an issue. Which was, I guess, fair. I think Celery did really well in lane last time. Вистин бандсан. 3 офлайн бандсан. Өөрсдөө тэгээд офлайн баатар авчиж байгаа мэн. Акс. Тэгээ Shadow Demon бол гоё сонголт байхаар энэ геймийг Акс эсрэг булаад хүнээ орчин. Погнагийн эсрэг бас гоё сонголт. За. Prime League ч гэсэн нэг демоник парж ороод ирэхэд бол эвгүй төлчөндөө. I think he's awesome. Yeah, but Vanguard just got nerfed. Yeah, and already everybody. Shadow Demon, Enchantress хоёр спортын дагуу байж болохоор сонголт. They're still going Vanguard. Yeah, I mean it's little enough, but it's still. Yeah, you know, it's just Vanguard's catching these strays because of Octarine. That's the issue. This axe pick is confusing me. I guess it's just a strategy that they practice. So, Yeah, Darkseer. This is an offlane axe, but they're going to put versus the morphling. Бараа. And the primal beast will be Колоко. position 4 or to mid. So Shadow Demon ер нь заавал Darkseer-ийг сүүлийн үед багууд нилээ хатартай дарахаа болчиход байгаа. Зөвөр дангаараа Darkseer By the Vanguard, you play behind the tower, you trade farm, and then later on байж хахад төвхтэй. catch morphling off guard. You know, the actual combo that they're going for is battle hungering and then decrepifying, so they can't last hit. To remove the battle hunger. But then the decrepify makes you take 0 physical damage. What can you do? Яг клокт орж ирж байгаа мэнэ. Хоошо погнаа руу ороход гоё. За хуучин бас гейминг ер нь дарддаг байсан. Тэгээд Darkseer-ийг ороод энэ шилдэг клокчоос лэндэ нэлийн өвчтэй дээ. Тий. За үнэхээр л офлайн баатар мандадсан мэдийн Primal Beast юм байна. Coming out here, just counter, just get this thing dealt with. Darkseer in the lane. Yeah, that sounds pretty good versus the Darkseer. Also, a way to save if somebody gets initiated on by the hookshot. I could also just see like insane magical burst coming out, like some axe combo. Yeah. Axe plus sky. Мэдийн юу? Oh yeah. Primal Beast. Аа. Really sucks. I hope. Дөрвийн хойш болно л да Primal. Stick against Morph 2. Faceless Void. Okay, so they Darkseer-ийн эсрэг бол they давгүй. preferred to get the carry that's good against block Darkseer. Гаднаасаар даймаж юм байна. Дагвал асуудал нь одоогоор бол хавтраа авсан 3 баатрын погнаа нь арга өөр дээр нь колок ороод ирвэл даймаж хийнэ гэж байхгүй. Дан өөрөө л даймаж хийж. Still be played as position 4. Yep. Not the best. Крона дотроо хөнгөөсөх юм байна. To make them have to kind of cover their bases in this last round of banning. Maybe they have to ban out a 4 plus a potential mid. Alright, so Мэдийн Primal гэж үзэх юм бол гейм support баатар мандах хэвээр. Chrono, there's like nothing. Ингээд эсрэг support гэвэл Asian T бандаж болно. Oh, the Pugna Blast, yeah. That's right. Battle hunger. Wow. So I think No, it's pretty that's what I want to see coming out. Тийм шин гоё юм биш үү? I'm not Эсвэл sure if I want the damage to come from like a нөө mid Darkseer-ийг hero, хамгаалсан more like explosive damage and be able to get items to like make the damage even higher. 5-ын баатар однож бандаж болж. You just commit this primal to like mid and then you pick a support that can always run around with faces. I do kind of like that because Oracle ч юм уу. Axe kind of wants a hero to go in first. Come on, they love Skywrath Mage. I was gonna say I still really like the Sky that Effie suggested. It looks like Gaiman are thinking also that that's the sort of pick that they're gonna take on LGD because they banned the Mirana, which is very similar. More of like a stunner and a hero that will kill the Ench creep. And then they also pick up the Sky. Okay, so that's not happening. It's too good with the Faceless Void as well. There's multiple combos. I think Snap looks good too, actually, because you can cookie out of pods. You've got the Mortimer's Kisses, and then you still have your, potential flex to mid with it. They have tried Keeper of the Light a couple of times as well, but But I would definitely say one of those two. I think I'm The okay Sky with бандж байгаа мэн. Кроногийн гаднаас burst damage магийн Gaiman have a lot of ways to kind of баатар stop бандж Chrono байгаа мэн да as гейминг. well, or something that follows up on the Chrono with like a dark Darkseer-ийг бол Chrono, хамгаалсан. get another layered fear down, Oracle support бандсангүй. controlling Gaiman for longer. And LGD gets to see the last pick here. За so they Queen-ий both know баатар орж. Queen-ий it's gonna be a Cop good matchup for Primal. ер нь орж ирсэн. Also feeling maybe the Phoenix for LGD. Lishrak нараа Сүүл нь орж ирсэн. Lishrak хаяа орж ирэх юм болоо гэд. Queen-ий өдөр бүр хамгийн best баатруудын нэг үстэй. Өмнө нь бол бүр яг
Universal Battle чангарахаас өмнө Ancient Apparition гэдэг үү яах вэ? Mapping counter. Lishrack-ийн ч мөн counter гэж. Bloodstone авдаг Lishrack эсрэг Ancient-ийг орчгол юм бол. It's very satisfying to freeze up the clock in his own hogs. It's really good for heal reduction, right? You're playing into Morphling and you're playing into Leshrac, and also Enchantress. Like this Ice Blast will be very valuable. За мэдлэн дээр Lishrack Prime Lane дугаа үзээ явах нь дээ. Queen бол Lishrack-аар бол team аврах жилэгчгүй л бол. Хоёр спортоос rotate ирээд туслаад авах юм байхгүй л харагдаж байна. Байгаа юм байна. Ancient ч одоо 2 авдаг болчиход байгаа шүү дээ. 2-ын шууд даймажтай болцсон тэгээд. Trampoline damage-ыг баталчихна. Ancient-ийн rotate орж ирвэл Queen гүйтэж мэтгээл юм байна. Dodley lane-д бол gaming-ийн хоёр бол эзэрхийлэхээр харагдж байна. Дээрсэн дураач яваад авгүй явшин. 3 lane бол gaming бол яг л цэвэрхэн гараад ирчихэл харагдж байна да. Хэдийгээр Ancient Depression counter-ыг дарж гашсан. Дуртын их зөрүү тэгээ бас тухтэрч бас заавал зогсоосных нь хойно. Ancient Depression өвөлт орно орохгүй гэж юм бас байгаа. Шууд автснараа шууд Ancient өвөлт автоматар ороод ирэхгүй. Тухтай тоглож байж Chrono эсвэл Accent хатдаг орж ирж байж Ancient өвөлт орж ирнэ. Тэгээ бас хоёулын дээр нь оруулчихна гэсэн баталгаа байхгүй. Morphic Chrono-дод бариад авлаа гэхэд Shack бол тоглочих байлгүй дээ. Дахиад гейминг илүү л гэж бодож байна. LGD дахиад хусчих юм шиг санагдаад байна. Дараа нь гейм байгаа шүү. Ер нь өдөрт 4 best of 3 тоглолт яваад байгаа. Энэ хоёр дахь цувраланд явж байна. A slick pick for LGD as they show they never freeze in the last pick of a draft. Choose a very cool hero in Ancient Apparition to try and deal with the Leshrac that Gaming Gladiators are so familiar with. Avery? Feels like another out there Zhao 8 lineup. That suddenly he's maybe gaining a bit more confidence in his squad to pull off some of these niche picks. And that is where LG, at least under his leadership, has shined over the last few years. And so it's kind of cool to see them get back into that form where they maybe are capable of pulling these unconventional drafts off. I don't think many people would have taken Axe out of phase like that, and maybe not even less closed it out with an Ancient Apparition into an Enchantress Clockwork lineup. Like in theory, this is a nightmare of an early game map to play for LGD supports, especially when you have a greedy. Really looking towards gaming if they want to win this game too. Зодон зохион бол болсонгүй. За Queen Lishrac ойр тоглоогүй баатар. Гэхдээ бол Grand Master тэр Lishrac штий. Тэгээ баг зэргийн бат автсан байгаа. 3-ын damage нэмсэн. За Bat-UlziiAK скил авчижээ гэн. Агро авчгаад onslaught хийгээд харин not into say range-тэй secure-лж байгаа юм байна. 3 last hit 1 deny. Дахиад deny. Tofu бол A-star. Шууд хоёулаа айн шил өмсөөд бүшлээд оролцсон болтой. Таараасаа гарах, цэргийг гаргах үйл ажиллагаа
Широо хийж гаргаж байна. Агра аваад It's pretty rare that it's a good clockwork game nowadays. таараас гарсан. Таавар дээр байгаад байвал тэгээд бүшлүүлсэн улам л энэ хэцүү болчих гэдсэн. He's enabled with a Darkseer with both an Ion Shell and Surge. Vacuum into Cogs looks pretty good. I mean, I think the back line is just going to get demolished in every fight. I agree. If the supports from gaming get online, especially Tofu, he can take. Шууд нүүлт явж байгаа. Honestly, about that game one, like Tofu was pretty quiet in that game from what we expect of his Rubik. And I think some of that was there were Asas. cards like the Visage. It's a very difficult matchup, and I mean you're not stealing super high impact fells from Medusa in those late game fights, but he has a linchpin of this team. Нэтөө And Quinn gets talked about a lot. Ace has gone up in terms of being the best offense in the world, but Tofu is really one of the biggest playmakers in a lot of those games they were doing well out of the majors. But it's a game where Positions in the world, right for sure. So if you're looking to bounce back in game 2, maybe за доор харь HD хоёр тун дайжгүй эхэлж явах ч нэ. in some regard in terms of just popping off with Darkseer enabling him on a really good clockwork game. 8 ластед 2 дэ 80 Широо. Pops off well enough. Энэс хэцүү байх болов гэж бодож байсан. За гэтээ яг хүчтэй тайминг нь бол Iron Shield 2 level авч яаш л эхлэлтэй. Iron Shield 2-тэй болцгоод бол It is a decent time. Ancient-ийн амьдрал Always useful. тун хэцүү болоод ирнэ. You are really looking for the two supports on LG to survive in terms of the initiation, and LG want to be the ones jumping gaming. Дэжидийн дээдлийн ойрч муу байл маш гоё тоглолт үзүүлж шүү. So Tofu can disrupt that. by Энчагийн импетусын зохилтыг хүртэл And when you take the AA out, Decrep хийж бологлоод байгаа юм байна. Quinn's life way easier. Planet. Now they don't have to just run in with a Morphling and a Bloodstone. Чи бас л өөрхөн 100-д бараг 100-аад дамаж скил. It's going to be a guaranteed kill. There's no save for it this game. Тэрийг нэг 100 өрөхгүй маанагаар Decrepify 80 маана байна уу? Time in this laning phase. They're free from it 3 lanes pretty much. Yeah. Maybe got Shiro's. It's mostly just the Morph lane. За энэ янзаараа үргэлжлээд байвал Ancient л охирч олон доо доор. On no HP. LG have decent lanes here too. Хамгийн их хөл алдах магадaltaй Ancient. No matter what the matchup is, and I mean Axe Pugna is a strong lane. Very high move speed Pugna who's out right clicking you in terms of the trade, and then you throw a Battle Hunger on top. It's hard for Celery to just go in and win these exchanges, and he has gotten his mana worn through here. Голын хоёр бол тэнцээх. He's looking pretty good already. I mean, they're very happy with the 0-0 in this game because they for sure have to feel like they're outscaling the game. This is Void Ancient Apparition. They just want to get to late game. Now you have a lot of experience playing with the Quinn Lash Track. I'm sure there has to be certain boxes that are ticked whether or not you pick Lash Track. I mean, especially without an IO, right? Because that's usually. За Широо бол тавар лугаа цэргээ оруулахгүйгээр with the IO. Do you бүгдэж авчраад цэрэгтэй нь уулзаад гарч байна. Ancient хөл алдахгүй шүү бай. Бас нэг уршилчуул эйгүүрээ дончих боломжтой учраас I think Hench and Clock are хөл great алдахгүй байна. in terms of the tempo. Like you can just run with him, you can gank for him, you can create a lot of momentum and accelerate in that sense. But they're not the great at stacking, which has generally been gaming strat with Dolash Rack. They want to stack for him, get into a mega fast. За Ancient-ийг коглоод авлаа. Iron Shield-тэй Tofu Solo гэж хийж байгаа юм байна. That's going to be your first blood right there. Tofu sneaking in behind the tower with an Ion Shell and the battery assault. Why you smile doesn't stand a chance. Харин ч удаан. Харин тунд ажгүй шүү. Өдөд Ancient ганц унж чинь гэдэг бол. Early boots here to help him accelerate on the map in terms of the kill pressure. Yeah, Quinn is just winning this matchup. Би бол нэлээд айтаа хааж явж байгаа юм. За нэг унсных голынхоо ботлын чаржлаад өгч байгаа юм байна. Why? Also, I just didn't trust the guy. So Not into the irritation. Хоёр атар дээр onslaught хийж болно. За trampler гიშгээд ихссэн. Darkseer-ийн амьдралч бол Clock-ынч тэгээд унсан ч авах тий. Damage нь харах өрөөгүй. Kog-оор хойлон дөлгсөн. Амьдрч байгаа юм байна. Pre-level 6, which, you know, this Техник rotation дээр хөнгө үзэж чадаагүй LGD. just awkward. Жаахан харамсалтай. The road to into the Clockwork, one of the answers that was one of the highest priority versus the final beast when this hero was very popular. Yep. So gaming happened. Яг Clock-ийн эсрэг учраас ингээд Down NTS early in this game. onslaught нь A хүртэл hero like Ember where he's going to be able to cut waves and stall the game out to a tremendous. батраас алтан дээр шууд ороод ирэх боломжгүй юм байна л да. Наалтцгээд. I expect them to lose a lot more map than they did last time around. Same with Phases Void compared to Medusa. You're not shoving waves out with super powerful Manta illusions. You're not killing ancient stacks nearly as fast. Another
reason LGD want this to be a quiet early game so they don't fall behind, or the lineup cannot really function from that standpoint. The next 5 minutes here are vital for gaming in terms of racking up the pressure when those 7-minute Лойдыг унаах тал дээр бол асуудалтай. За гол Queen бол Deshraker бол гоё явж байгаа гэж нөө. 40 last 11-нд нэ. Байж болох л гоё. За дахиад Nation Team баглаасан. Void damage нь хуваая гээд бүр Kogre нүсрээд орцсон. Vacuum хойноос нь орж ирсэн. Tofu агрого шилжүүлэх шаардлагатай байсан. Stick дараад time dilation онцаа. За дээр Axe-ийг унгаачих юм байна. 7-гийнх нь Westmig бас филэрээ булаацсан. За өөрсдийнхөө Westmig-аас алдаагүй Gaming-ийн 2 спорт 10 минутанд бол төрүүлээд 6 орхинэ. Эншин донсных дахиад голдоор филсэн Queen өөрөө игүүрч үе шууд пулвраад онцч байгаа байна. Эншинтэй 2 Magic damage бас баталж байгаа. Not into rotation double kill 2 kill исэн. Колокороо хамгаалах шаардлагатай байна да мэдгэн дээр. За шилжүүлж магадгүй гэд Planet-аас гоё оролдлого явж байна. Өөрт нь vision байгаагүй. За айлгаас vision-гүй байвал Ancient дээр за энэ Iron Shield байхгүй бол харахад damage нь хүрхгүй. Battery assault tick-тэй pulverize нэг зогссон ч гэсэн Anderson-гүй тофо. Straightforward, especially with these heroes like Pugna AA that are outmatched in terms of the head-on support battle. Even these little things like Y being with NTS on those 2 kills is bringing him back in the game. New, нэлээд damage авсан. За нот төсөө хамгаалахаа бууж байгаа юм байна. Morph урсахад нь татсан. Celery-г унгаасан. За Celery унахаасаа өмнө Impetus-ийн зохилт хийгээд Axe-аа бол гүцээж чадсан. Duracho. За TP лаут хийх юм байна да. За тултан шахацсан учраас арморгүй болсон Tower-аас бол Tower-ын зохиолноос асар өндөр damage авсан. Унаад өглөө. Надад rotation явсныг дайлимдуулаад голын Tower-ыг бол унгаацсан юм байна Queen-ээр. Early game for gaming. Not as clean as I've seen, but pretty solid, and they shut down Mew pretty damn hard. Anytime you shut down Axe, you're going to be pretty happy with that, as this is a hero that struggles to come back in the game or find his place outside of just a blink stun. Which is okay for LG's lineup. They have okay follow-up. You can freeze people in it. Оо за, Chrono жоод Ancient-ий болт. За шилжүүлж бол чадахгүй. Шилжүүлэл өөрөө бүр балардаг байгаа энэ дээр. Duracho бэртцээ. За laning stage. Тэчүү давчлаа шүү ээлжтэй. Гол погнаа дээр соолоо гэж явж байгаа юм байна. Соолоо ч гэжтэй Iron Shield-ний тусламжтайгаар. This fight is going to be devastating for LGD in the 5-on-5s for a while. It's kind of what happened last game, right? He's got these really fast fours up. LG couldn't deal with it. That's why they missed all that game out. Celery rotation. Амттай эхэлж буулгаад өөрөө араас нь буугаад ирсэн. Ньюг. За энэ нь бол вакуумда зогсоочноо. Яг max timing дээр вакуумда зогсоосон. Queen-аас ирээд амжицсан. За New. Онжол байгаа юм байна да. Pressuring 2 tier 1s right now. Catapults are up.
not the worst situation considering he's been shut down anyway. They're gonna try and go for Shiro top. Дээр Shiro Chrono байхгүй. За гэхдээ Queen өрөөсөө чөвөл шийтгэл орж ирнэ гэж байна. Hook shot. За Void дээр hook shot орж ирээ. Дээгүүрцээ Queen. Full Horizon савуулаад Ancient Welted орцсон байсан. Та Pugna-г унгаагаад өөр онцчих юм байна. At that point, didn't really have any spells left. Tofu playing around the onslaught that could come in. Nothing to say. Can't go for it though. Blade Mail авсан нотын төсөө. За Lishak эсрэг нь бол Blade Mail гоё ажилдаг. Like you said, Ace is still climbing that board. LGD just need to hold on until they can push past. Pulse Nova байна. Duplicate-т аль нь асаацсан үед бол тэгээд Blade Mail-тэй Баатар онслог тайгээд ороход бол өөрийгөө л арга хонгаасдаг да. Really nice item for Slash when he's trying to man up here. Yeah. Gives you some extra armor as well. Something instead of just rushing the BKB that maybe felt like the BKB rush was just going to be too far away. He has to hold down the fort until the spaces Void can come online, especially with the slow start Mew has had as he just picks up Blink Dagger. This is a Blade Mill as Blink Dagger for Mew. We'll also try and get that item. So they'll have two here. I mean, you just run in with double Blade Mail versus the Lesh. Does he just auto-die? Yeah, at least until Bloodstone's up. They're going to have a pretty big window. And even then, if you get Bloodstone, well, then the Ice Blast is even more effective. A is not the creep of a hero he used to be. The Shard really helped this hero. Oh, yeah. Very strong in terms of chain stunning. Hook shot Cock. За хамгаалах гад хүмүүс ихнээсээ бууж байгаа. Ancient Welted ороод ирсэн Tofu. Онсон жавхтай Axe Blink Dagger авцсан юм байна. За дөрвөн Баатар доор ирсэн гэдэг мэдээллийг аваад өгч байгаа Tofu. It's okay. Do give a cold armor stack. This game's just going to come down to how much gaming they get done with Aces anyway. Again, similar to last time. How many objectives can they force down? How many bad fights can they force LGD into? Yeah, Dark-Series Chris нь гарч байгаа юм байна Ace. He had Pipe queued up at one point. I mean, he'll probably end up with both in this game, I imagine. Maybe the call. Chris гарна. Crimson шаардлагагүй харагч энэ да. Pipe оронд нь Pipe аваад тэ илүү Hexтэй тоглол зүгээр дээ энэ дэр. Дахиад орно бол бариа бас дутгал хэвээр. 14 рүүн. System рүүний айл тал нь авсан. Collector Haze рүүний харсан. Hook shot хийх гэж үзнэ. Хоцорсон. Nothing to say рүүнээ аваад шууд итгэжүүлж байгаа юм байна. It does kind of imply he's going to keep farming though for the next 5 to 8 minutes. Been doing a lot of it. 140 CS, 1-0 and 5. Very clean start for him. Huh? You? You? Quick smoke play here. Blink on Axe, Blade Mail and NTS. They feel confident going in with the core, setting into the fight up for their supports with all the damage in the world. Looking for a big core kill in that triangle. Probably the Lesh of the Morph. Nobody's home. This for a clock doesn't feel great. You really wanted a bigger prize out of this. They're looking for Ace. Catch Ace though. He's surging away. За Grisig үзэж дарсэр. Vanguard-тай. 5000 net орт илүүтэй болсон байна гейм. Gladstone-ыг үзсэн Queen, hook shot оролцсон Pugna. За force staff нь хурдан гарах хэрэгтэй энэ Dонэт. Clock-ын damage ер нь disco байгаа. За battery assault-ны тик азтай ороод Full Horizon нэгч тиклүүлсэнгүй. Ancient Welted орж ирсэн. За 2 Баатар татсан Axe. Гэхдээ Lishak тэр Ancient Welted ороогүй. Lishak амин нөхөд Axe-г үзсэн байгаа. Shiro main fight хийж чадахгүй дээ. За hook shot байхгүй учраас барай байхгүй юм байна.
Dark Zero network-тэй нэг дээр байсан баатрыг унгаасан ээлж өгдөө. Гэтэ нэлээд гарцтай л унгаалаа да. Кроногоо исэн, Акса алдсан. За Кроно байхгүй таймингийг ашиглаад ирнэ. Геймингийнхан. Дахиад нэг Iron Shield-тэй хөг шот хийгээд явах байлгүй дээ. Погнаг easy кашлах гэж үзэн. Хөг шот. Нааша түлхэн тэрэн дээр нь стан ороод ирсэн. Decree хийсэн боловч magic damage ороод унгаачлаа. За цаанаас нь погнаг мгээд vacuum дэж ойртуулаад унгаацсан. Ancient-тэй л орсон ч гэсэн. За цаашаа шуналтсангүй. Queen өөрийнхөө аймаар Ancient-ийг унгаа гэж бол үтсэнгөө. Primal Beast-ийн мэдээл байхгүй гадсан. Ancient-тэй л орцсон учраас өөрөө life steal хийхгүй гэд гараа авчиж байгаа юм байна. Өнөөдөр surge дус болоогүйсэн шүү дээ. Нөө 3 лотоос олоотглоо. NTS-ийн дахиад унтсан юм байна. Дараачийн айтмаараа BKB авах гээд байгаа. Айтм жил тэр нь хоцорцоо. Фармлж чадахгүй, байлтахад бас нэлээд өндөр шаардлага байгаа даа. Planet ямар ч force step авсан байна. За энэ үсрүүнтэй morph-ыг харуулж байгаа Axe татаад Ancient-ийг шаардлагатай. Ancient арай л хол байна да. 1400 амтай morph Dracho-оор гадралцсан болтой ингэж шахацсан байхыг бодоход за татсан. Ancient-ийг орж ирж байгаа юм байна. Шахаад амтсан юм байна. Шахалтаа зогсоох хэрэгтэй. Өө Dracho өөрөө баларцсан. Погнагийн вардан дээр скил хийж байгаа. Драгцаа. За Blade Mail-н дээр сэлээрээ. Хүн зөгчгаад өөр онох үедээ. Тестер. Queen нэмэгдээд ирж байгаа юм байна. Дахиад цохилд орсон. Удашцаа. За саяных ч л нөгөө Dracho-гийн нэрийг өгөхлгээд байгаа шүү дээ. Өгөх ямар ч боломжгүй юм дээ. Зөрж урсж ороод Погнагийн хардан дээр өөрөө погно олцсон скил баахан скилийн дараа мэртэж байгаа харагдж байна. Бүх скилийн хэрэгцээ. За гейминг ирээтэй ит. Горолжингийн самнаад. NTS BKB-г үзэж гарч байна. За BKB-г бол ганц хүүг шот зогсоох юм байна. Тэгээ мэдээж magic damage бол 50%-аар ороод байгаа. Хүүг шот. Барээд авсан байна погнагаа. Погнаа нь одоо л force step авч байгаа юм байна. Түрүү force step хараадсэн чинь Ancient-ийнх байсан ба шүү дээ. Pipe-аг үзсэн Ace. Crimson гэхээс илүү Pipe л илүү харагдсан да. За энэ харин Vitality-г одоо юу болгомоор тий Crimson бар доктрин болгочлаарыг ашигтай санагдаж байна. Dracho дээр үлдгээр үлдээд үлдсэн дөрвөн баатар доор роо зохиод гисэн.
Ээжтэй л шагч нэг боосордог доо. Коронавигоос жаахгүй шууд урагшлаад эхэлнэ. Ээж depression үйл. Last hit-ийн арай хийж чадсангүй. Яг нэм зүгээр дэмэж л гэж явж байгаа юм бах та primal beast. Dispel гэх юм бол бараг байхгүй шахаа. Тэ ер нь dispel-ээс илүү damage л гэж авд юм шиг байгаа. Primal-од. Донд нь орж ирээд. Бас амар damage тийм л шүү дээ. Гэм гэрээ өөрсдөө тоглодог батруудыг аваад. Гэм шиг тоглолцсноо те. Одоогоор гейминг шигээл болж байна. Яг л автдаг удаас Шрак. Шракын одоо өчигдрөөс хойш л ярьлаа да. Тоглохоос нь өмнө за геймингийн Шрак орж ирэх нь л гэж яриадсан. Аая бандагдаад ирсэн аахгүй. Энэ удаа бол аяагүй шууд авчлаа. За тэгээд нэг болж ивэл бараг аяатай Шрак нь. Ч одоо first week л орж ирдэг байсан шүү дээ Шрак. Оо 1000 хацсан гинэ. Оо би ороод ирсэн шүү. 1000 сая кома шилжүүлсэн суулгаж байсан. Нүүлгэн шилжүүлдэгчээсэн. Агнем авсан юм байна шүү дээ. Болок агнемч бас яг vision авах тал дээр нэлээ мөн бүр амар мундаг юм билээ шүү дээ. Чисэн visionтэй сайн харж байгаа л ороод ирнэ гэсэн үг дээ. Материас алтны ёорн. Гурван батарей смог дээшээ. За ингээл vision авдаг нь бол амар та. Билдэгтэй гарсан. Өө тэр зогсоцсон. TP-ийн зогсоцсон. Вакуумда зогсоцсон. Юу бол энэ дээр унчиж байгаа юм бэ? За double hex гарах байлгүй дээ. Тэгээд Shrakas hex гараад Dark Series бас hex гарч байгаа. Is this another bend don't break game? I guess they didn't break last game. And it was up to this amount of net worth. Again, their scale is still pretty crazy. It's not going to take too many chrono fights. NTS will get his BKB before he TPs. Insult to injury says not for you. BKB TP out in first. I mean, that's a 400 heal, 400 mana. That's not insignificant here on the support. You might as well be using Oh, tough with the chrono. Олохгүй chrono гэж шүү. Position 4-ыг нь авах гэж. Vacuum бол 2 supporter нь хоёулаа force staff-тай байгаа. Угнаа. За доошо боохын тулд force-а нэлээд удаан хатгасан дээ. Доошо боосон ч гэсэн унаа таарчлаа. I still feel like he's going to be a problem when we're talking about Chrono go Asian tэлтгүү. the Leshrac and Morphling. I think Celery's going to have a free game to put damage out. I wouldn't mind him going more. Time dilation орсон. BKB даах шаардлагатай. Үу. Юу нөгөө агнивтэй маавт. Бааш орчт юм штэ. Дахиад баашцсан. Широ. Дахиад араас нөгөө ч өндөө. Манаг болсон Широгийн Эрсдлэтэнд орсон онж байгаа юм байна. I didn't even think about that Aghanim Scepter with the Faceless Void. Either, yeah, it's guaranteed, right? Yeah, so you're just going to be time Just walking BKB into шууд the орчт engine, юм still штэ. have waveform to get out. Уг шот зөрсөн. Уг шот зөрч байгаа юм байна. Тэр Rocket Player-ийн удаашруудыг орцсон. Ваа энэ гарахгүй юм байна. LGD continue to get routed on the map. Trying to work towards Өсөө мөн нөхөр буугаад байгаад өглөөд. on Primal Beast. There's a lot of gold going into Gaming's pocket right now. Now, if only that artillery killed some of those skeletons for you. Right, the death sound is
one of the best ever made. I don't know what this cast has turned into. I mean, it's just reflecting the game at hand. We pretty much have Gaming Gladiators looking for a fight, LGD looking to dodge a fight, and currently LGD is mostly succeeding at this. This pick off of the Faceless Void was very bad for them, but I would say before that they were doing a good job of getting away. I don't know if they'll win. Одоо дараагийн рог хүлээж байгаа л гейминг. How frustrating this series will have been for them, right? Өгсөлт гэж ярих байлгүй дээ. Широгийн айтем уг нь гоё харагдж байна. За BKB болон ялна штэ. Дэмэж гарахаар л харагдж байна. They're just kind of getting frustrated, not finding the pickoffs they want, not closing out the map. LGE just proving too problematic. Энэ чаг татсан. Гэдэмэр кейфтэй энэ ча. За Pulverizing зогсоогоод vacuum wall хийсэн. Широ. Крона байгаа ч гэсэн ингээ буужигчгаар. Яа чадахгүй байгаа юм байна. Catch and release, let him go. That's just not the target you want to find. Yeah. Very hard to kill Celery right now. They're going to still look around here. This is where their vision is. They don't want to give up the area. Much else to go on. Are they going to go round 2? Дахиад татсан. За энэ удаа л унгаач байгаа юм байна. AC-г мөн Pulverized бариад авсан. Хоёр атраа алдж байгаа юм да гейминг. I'm telling you man, something about LGD is just За буцаад явчлаа л гэж бодсон болтой геймингийн хоёр. Түрүү нэг бөөнөрөө ирээд бүтээгүй учраас тараад алга болсон байх гэж бодсон. LGD тараагүй ажээ. Дахиад таймд бол айшн ороод ирсэн. Орч ирж багштаад BKB-г намархаанд оруулж байгаа юм байна. Бид нэг хөөрч урчхаар void attack speed дээр бас хэрэгтэй энэ өдөрт. Турачо ганцаараа байсан болохоор сайчлаа л та. Тэгээ бас нэг ай бол Ancient Depression-ыг үлтгэж юм байна. Голоо дараагийн айтмаар shard авах юм байна. Shard нь бас л амар vision авдаг skill. Чааг нэтгэн гэдэг нуугаад гэсэн. Ингээд нэтгэн яг байсан бол нуугаад та шаардлага байхгүй л дээ. Дараагийн айтмаар халбэр давна гэж байгаа юм байна. BP агны авчихсан. Primal Beast. Оо энэ өдрөг амар 33 дээр 6-ын BKB-нэр бааж ирдэг амар бафлуулсан гэж бодоод байсан. Тун цөөх орж ирэх юм дээ. Ой, Hex автсан юм байна. Hexтэй шууд унгашлаа. Ancient мөн адил унж байгаа. Axe-ийн call 2 аттай. Дээр Axe. Йоо, Queen амар damage авсан даа. Ancient-тэй дунд. Axe-ийн гал дундсан байна нөө. Широ Крона байсан. Крона дээр Dark Series зохиод гүйцээж байгаа юм байна. За өөрөө ихтэй юу өртсөн гоо юу. Турачо ханаас нөгөө баашсан. Time dilation орцсон. Дахиад үсэж чадахгүй Широ унцсан. Энэ Discord угаасаа яг бүр бичлэг үзэх. Чадахгүй байгаа. 60 секунд байсан суугаад байна. Доотынх нь нэлээр акцент цохиод унгаасан. Бүтэн акц унгаасан. Exactly what they were looking for with that Morphling BKB and the Blink Hex timing. They were able to chain that. Just beautiful. And just in time where they can push in the mid lane, bottom's going to push all by itself. With Roshan having spawned, feels like it's all but guaranteed for Gladiators. There's just so much net worth off that one play. They're going to have a very strong petition. За буцаад очиход Ron байж байгаа гейминг. Potentially end the game with that Aegis. Aegis чистээ орж ирэх нэ дахиад. Especially if Ace can finish off a second. Hex толцовчаас одоо ингэ бариад утахгүй. Faceless Void урдаа харагдвал шууд зэрэггүй унчих боломжтой л болчихж байгаа юм.
unless you're finding the crazy jump, which is always a possibility in this game. You can just smoke into gaming and maybe find some blink call, blink chrono with A ult on top. You're always going to be happy about starting the fight that way. But in theory, it should be hard. Rocket flares are scouting the map. Gaming can always position a clockwork or an enchantress in front to just tank the jump and have a buyback. And that is what will happen. Колокийн татсан. Хангалттай даймаж гарсан колокийн ассан байгаа. Үлзиiгийн Крона байхгүй мэдж байгаа геймийнхэн. Вакуум бол 3 баатар дээр. Дурачи ороод ирсэн. За дахиад аксгийн татандаа 2 корын татсан. Эншинтэй үлдээ орж ирээд хоёулаа унах нэг юу дурачи уудсан. Эйш яг тэмцэл хүн балах гад исэн юм да. Queen шууд байбек ороод ирсэн байгаа юм бэ? Тийм байна. Заваатай хекстэй дистанцсан Широ нэг үсэрч амжсан зөрөөд Крона 3 баатар дээр Акс үргэлжлүүлээ татна өстэй юм. Маанаагүй Акс юм байна. Гэтэ Queen-ийг онстав орж ирээд. Йоо. Ямар ундаг болчих. Нээшин яг тэгжил гинтл хүн бадна л да таахгүй байгаа гэвэл. Тийм. Гэтэ энэ чи одоо геймингийн өөр сан болоо шүү дээ. 2 core яг татуулж болохгүй 2 core хоёулаа нэг дор зогс тоглож байна гэдэг чинь. Тэр ингээд яа. Энэ хоёр ч мөр хоёр талд байж байгаа баатар шүү дээ. Морфлинг нэг орцоол тэгээл атрибутыг шахаж чадахгүй. Энд чигээр Queen ахаа байбек хийж урж ирээ унчлаа. Дэ корона байсан яг амар азтай үсрээ амжцаа. Даацтай шигштэй нөгөөдөлийнхэн дэмэж нь орсонгүй. Шараагаад. Яа. Бүгдийг хаалмаас гэдэг орчихсон. Атла бүгд. Оо эдээс ч бүр сайн дайнаас ингээд таск нэгж байгаа юм. Широ бас нэгэнтэй олцсон. Тажтын сет нь болчихоо да хэлж байт. Скади гаргаж ирээ шаардаа аваад холоос үсрээд. Скади бас л морфлингийг дуухгүй болгоно. Тэр Блуцтонтой Тишракийг бас л баг нөхөө. Өөрөө статстай болчихно. Дабл дэмэж нэмээд болоод авлаа. Яар гаруун балаар 20 төгчсэн нэтворк тийм зэрэгээс. 5000 болгоод ойртолц одоо EC илүүтэй. Чистэй. And your surge shell targets are okay, but at this point in the game, they're not amazing. Тэнтэсээ. Тэгэхэд тэн дээр нэмэх юм байна уу? Слот арай хурсангүй. Зээ. What happened Wise Ice Blast? I think he threw it somewhere else. Юу линхэн гаргацсан? Энд ч аваад хоёрыг хаталж харагдаагүй. Хаталж харагдаагүй дээ. Бараг бол биш ээ. Гү морфлинг хөөрөөгүй байна. Колокийн форс морсоор хийсэн юм байна. Колок форс юм. So now this axe actually has mana to jump in blade mail BKB. Axe 2 татгаар алдсан refreshтэй. And then refresh it all with that cheese to have the mana. Yeah, call blade mail sounds. Морфлинг шилжүүлээг үлээд 2 татгаад ямар ч хайр байхгүй л байх хэвээр доо. LG taking control of this game still down gold. That is. Их татан дээр нэмдэг скил үзэндөө байгаа даа. Эшнтэй 6 орж ирлээ гэж бараг үгцэн л гэсэн үг. Нэмэг корона гэж болж байна. Онслав тэгээд ороод ирж болж байна. Шилжүүлээд амжижсэн ч орог сүр шүү дээ. Чи макс HP нэмэгдэхээр нөө threshold-ийнх нь өөрөөгөө өртчихнэ. Тэ өөр нэмэгдчихнэ. Нэмээд онслав. Яа армор болгож байгаа юм аа. 600 дэмэжтэй батрыг шууд хаална. Тэг ингээд яг бага HP-тэй тэгээд өөрөөсөө их цогтөг дэмэж гаргадаг батруудыг акс.
амар контролдог доо хороол би сэдмэлээ татгад л нэг ойтроход марг өгч гээд идэг. Морфлинг бол одоо цусаа баг 2000 дээр барих хэвээр болов. 1500 500 бол арай л багдах баха. Цаг үед 2000 HP явж яасан дээр бах. 300 гол тэгээд скад явна. Эсвэл бас байбек хадгалчих болох байх шиг юм. Энтэс X авах гэж та Darkseer X гарах гэжсэн юм чи баларцсан Force Star дээр авцсан. Харж байна уу? Doesn't have that Daedalus yet. He doesn't have a Scotty to stick on people. The right clicks on this morph do not feel too threatening right now. And because LG have multiple sources of jump counter initiation. Darkseer 6 гараад ирж байгаа юм байна ярьж байгаа юм байна. Гарцсан байна уу? Тий, дөнгөсөө явчихна. Ямар тач 2x-тэй одоо H дуусахыг хүлээж байгаа геймингийнхан. Асал амар баларсан шүү сая. Тэгээд network илүү бол хадгастай хэвээр яваад байгаа. And the arcane boots for new. He does pick it up here to give him the extra mana capacity. Түрүүн линкэн гаргад оруулсан байгалийнхын стан гаргасан. Юу. Огрэсэн. Мад гэлэн байсан юм. Акс 20-та хүрхэн болшод тэгэл тэр аяаран татаал. Амар да. Зэн колокийн вижнгээс бол нугт хараг байхгүй. Байрлалыг өндөл мэдж байгаа. H дуусныг бол мэдж байгаа. Гейминг. In some situations, because you don't know what's going to happen, right? You don't know if you get stunned or randomly bashed by an Axe Morphling Faceless Void. Дараа чи роогоо л өөртөө авах шаардлагатай болсон даа гэнэ. Because you know you're going to win the fight if you find that stun. 600 pure damage to the Morphling. I mean, he's not morphed very high with the ult on top. That might be a guaranteed kill. And you're happy with that. King will smoke straight down mid with all 5. Yeah, they got a haste room on Quinn, so they want to make use of this. H-сгүүд дээр нь бол байлчиг гэж үзэж байгаа маань геймийг тавуулаа. Гурвалжин руу явж ороход бэлэн Queen яваад ороод ирсэн. Өөрийн кронотсон байгаа. Байг үнштэй Дурачо орж ирсэн. Дурачо тэндээс юм чаддгүй. За погнагаар Шакас олчих юм байна. Дурачо Void болоод хувирсан. Акстер орж дараад Чийсээ ийдсэн байгаа Аксэд. За кола алдсан Акс. Туттай кола чадчих байна. Бааш орж ирсэн. Дурачо юуна сайн юм бэ? Дахиад өсрээд орсон. Энтэс коглцсан юм байна. Дурачо дахиад өснө. Акс татуулсан. За вакуум дээр харан зөрөөд 2 патрон гассан. Сэлэргийн цохил damage харах үрээгүй. Йоо ямар байлаа болоод байгаа юм бэ? Нийт 7 патронсан. Геймингийн 2 support. Хэлцэтийн hard carry. Инхэн халалцж байгаа юм шүү дээ нэрч. Ер нь бол дөрөв доор яг л ийм болох хэвээр шүү дээ. Morph Fishrack нь эсвэл төрүүлж ороод эсвэл Morph нь төрүүлж ороод. Аль нэг нь коронод бол нэсэл татвална гэх. Тэмцээний тэр том тэмцээн бэ гэнэ юу вэ? Мажорын хүчний л тоглолтоо. Division 1-ийн боссууд л орж ирж тоглож байгаа тэмцээн. Between the bashes and then the cogs and the shard on the surge on Darkseer, all yeah, the supports did crazy amount of work for gaming, carrying these fights. The call золтой л онцсонгүй ширээ. Going with 200 HP there. Dunks on the morph doesn't get the kill, but he gets. Ямар ч хөвөрлөгөө тоглолт юм шиг ширээ. Өөрөөр төвлөрсөн аа. Network-ийн нэг дээр ороод ирсэн байгаа ширээ. Одоо нэг 2 крона гаргачихад тэгээд хажил юм болоо. Тийм ээ. Амар. Гаан гэнэ ихтэй өвнө.
That Morphling Axe was pretty strong though. He was doing some work. He was owning. За Рашан гарахад 1 минут. Минут ч хүрэхгүй байна. 40 секунд. Доор гар нагним дээр хашгаар. Агним. Акс агним чинь өөртөө арм нэмээд байгаа те. Бүгдэнд нь гаалдаг. 2-9-5-оор өөртөө армаар. 2-аас 1 ихтэй хідэн чармаар аваад өгдлээ. Бро 5-6-8 ч юм уу. Энэ диск авч байгаа маань юу авах хэрэгтэй юм бол? Notifier авах хэрэгтэй юм болов? Широо юм уу? Финний хүн. Геймингээд 2 хекстэй болсон. За доод бинэ. Ингэж бүшилж байгаа дрога авахыг хэлээд үзэндээ. Refresher done for nothing to say. 10 battery smoke. Хийж дээр мөн Kodak пуужин тагаад байгаа газар хийснээр байж. Шууд үсрээд орсон. Queen дээр time dilation орсон байгаа. Queen-ийг buyback хийж байлтыг гэж байгаа юм да энэ. Buyback нь гэхдээ гарцсан юм байна. Buyback нь бол гарцсан юм байна. ETS явж ороод pool ride нэг амын хэлбэрхаа унгацсан. VKB-г харинда хардаг нь фороо юм болчудаа широо. Kodak дээр тофу орж ирсэн шаарда дараад өшө погна дээр вакуум бол погна зөрөө цороо зогсон дураач орж гүйцэсэн байгаа. За байбеку дарагдсан. Тофу тэнд унах гээд байгаа юм байна. Дахиад Hex широо амьдрчих юм байна. Hex-нээс хангалттай амьдрах юм байна. Ancient үлдээ орж ирсэн. Dieback болчиход шаг. Dieback болцсон. Дураач аа. Дурачаан. Ачаа доорна. Тийм морфн байгаад байгаа юм ба шүү дээ дурачаад байгаа. Үу нэг болцсон шүү. Дурачоо. Заваад болоод төрсэн. Time dilation өөр дээр нь энтэс орж ирсэн байгаа. Манта дараад full ride болсон. Ямар 2-5 хүрсэн primal биз. Тий, хөтлөн савчлаа шүү дээ. Засэл дээр онстаа энэ тоглолт. Жиж очлаа доо. За бүгдийн унгаанаа л гэж нэлж дээ. Хүн үлдэхгүй унгааж гадраа гарч гэж байна. And LGD run that fight into a corner, jam everybody up in there, fighting a wall that was just on top of all of them, but somehow get out of it because the double hex that landed on Shiro that was intended to burst him got split away from Durachio. T4-ийн айтем сонголт гоё наа Shiro. Trickster clock авсан magic damage тэсээ miss chance-тэй. За энэ ч өөрөө одоо яг нэм авчин. Good target prioritization, but not when you're chasing other targets. And that'll be an Aegis for Shiro. 2 lives on this insanely tanky Faceless Void on top of an Ags that he's going to devour as well. He is going to have over 4,000 HP here with the backtrack, with the trick. Gaming 2 дараалаад байгаа. За. Yeah, it's a crazy amount of effective HP. You just shave 20% off the top thanks to backtrack. Crazy. Did cost LGD 3 buybacks. So really, they got GG чуг нь барж болохоор л байлаа л да. 2 гейм хоёуланд нь барж болохоор гүйцэтгэл тал дээр GG. Especially when none of those buybacks are on your 1 and 2. NTS continues. Токен бэкч нэлийн чангал болчихсон. Extra ult duration. За энэвис рүүнтэй шууд pulverization ancient ult орж ирж байгаа dieback. Амилж гарч ирэл. Энд чи хит цаваад байгаа юм бэ? 6. Оров дээр нахтад 3 нэмэгд нэхээ. Тэ сүүлийнхэн савалтад бүр илүү байна. Гойдаг нэм яадын гинэ. Гойдаг нэм өсөрч орохдоо шууд нэг батар баштаж эхэллээ. Иргэн тойронд байгаа батруудаа. Тэ морфог нь хийгээл гадаа процесс ш. За 60 секунд шак байхгүй. Vacuum wall void болоод орсон. 2 батар дээр vacuum wall
Дурачо бас өөрөө болгоомжтой авах шаардлагатай. Одоо ганц үлдсэн морфин шууд кронад гэж үзсэн. This damage does not feel good enough, and the wall. I mean, the wall is nice for the slow, but the illusions aren't. За шууд кронодсон. Ancient Duel-д орж ирж байгаа. Бай. Нэмэ татцсан аксын дат. Хангалттай юм байна. Байбек бол байгаа юм байна. За хүн илүүд дээр За унагаалтай байлж дээ. Able to get celery out of there. They can't get their cores alive, but Core kicked out. Waste some more time for LGD as they wait for this wave to come. he's still at the glyph too, so Дахиад татсан. Байбек адгалж исэн. Рефрижер дарж 2 цааслаа. Йоо. Ancient болсон. Дурачо ундаатглаа. Унахаас өмнө Ancient. За дахиад пүүлрүү айц. Ухтлан саах юм аа. За Queen он бол тэгээ жижиг дээ. Queen-аас байбек байхгүй. Цахуудаа донцсон. За жижиг дээ. bringing down gaming gladiators 3 dead no buyback clean them all up PSG Boom басаа. Сэлдэрий. somehow managed to find Энэ зодод. a way to be able to turn around what has been a terrible record for Search the исэн. gladiators. Дэми мэгэдэ шүү Not LGD. just a win in this series, but they will win this series Оо энэ хоёр дотор нь хангуулч юм багтаа outright. ингээд. Looking like unless some sort of miracle is put together by Celery and Ace. Just a brutal. 25 хүрсэн энэ чаа. Game too. The way these fights are going down. За vacuum wall орж The ирсэн. ground. Hurricane Pike. The double dunk. What an insult. Эсвэр дөрөвдрөөс ирж гисэн бодож бааштуулаад байна. Celery doing it. Time Trying to dilation. carry these late game fights with damage, but Энтэс баг унлаад байна. broken Shiro is just way too Чаа нэг deep. 2 зөгчвөл. Like you said, LGD finding some answers here as they try and close this game out. It's Okay, getting not gonna be able stalled. to do this. Maybe they За just ихтэй want одоо to дуусахгүй байсан fight чи before ялгааг the үлдээ. I don't think they're finish. doing Here's this. back. X 30 seconds for the Lesh. I mean, Axe died. NTS had to яа heal. тэ баярлалаа зөгч. Тэгэхгүй байна гари. Баг дээдлийг нь зовхоос юм бол хэвлэрөө зөгчөөсөн хугацаанд. Tofu's gonna chase after him. Hook He's shot. on the planet. Nullifier, so he's not going Фогнаг anywhere. нь бол үзэж чадсан. Жим авчиж байгаа юм байна. Huh? Their building damage was just that pitiful. It really was. I mean, he's so damn tanky on Shiro, he actually does not do very much damage. The Universal heroes are doing more damage at level 28 than this Faceless Void is right now. His objective taking is pretty pitiful. He just wants to kill the heroes. I'm surprised he didn't go back in with that Chrono coming back up, but I guess all LGD got out of that was a Barracks and a Morphling buyback and an Enchantress buy. Not too much, actually, when we look at it. It's said and done. Well, I will pick up... Ancient Peak амарсан амарс. Leshrax контрлоод Morphage контрлсон. I can't believe you just double dunked him, dude. Бүр last pick creation-д ороод ирсэн Straight гэдэг up тий. instant spammed it. Just jams his keyboard. Like, you're coming down with me, brother. Maybe there's a more efficient play, but I don't care. 1200 pure damage to the face. It just looks so funny. I respect Tormentor that. руу FT болж азаа үзэж байна. I mean, what's the point of like if he gets the second Tormentor авч чад улаацсан байх юм бол бас 1-2 kill хийчих юм put байна. out more cooling blades throughout the fight. I know, but it's like, it's the principle when you ult someone on Axe, you kind of think they're gonna die, you know? yeah. Like, maybe you wait a second to see if he died. He didn't. There was no hesitation, dude. He knew he was high enough HP. I don't care. I'm just double jamming it in and running the hell away. 0 mana left afterwards. Like, he literally couldn't contribute. It's just the Chad play. I respect the Chad plays, win or lose. Аймаг биш хүн аал биш. Baller as hell. Oh yes, please tell me we have a replay. Call. Enchantress-ийг зүгээр үзий ядсан Axe. It's an Enchantress with buy used his entire mana pool. I mean, we did see the fact that the Enchantress was a problem. Oh yeah, but Шууд хүн харагдвал татчих гал байна да I Axe. mean, is he gonna do it again? He's man got no right now. chill, bro. He's got no going into chill. the За шууд яа Queen really хортон fast ба шүү. reflexes there on a plate. Сентрийн дээр нэрс Axe харагдан гот блинк аваад ичлээ. Ninja gear.
giving him the confidence here and double damage on Shiro. Probably felt like any fight that got started with all of the refreshers and the double damage Void can't go wrong. Gaming just a little too fast, and they still have a chance in this game. They can find the jumps with the double hex. They can find the faces. Ultiness 8 charge авсан. 16-аар барт. You have a chance, but goddamn, it's going to take a Support lot. Pognon бүр хекстэй болсон байна ээлжтэй. On Darachi right now, and he picked up a butterfly on top of Trickster Cloak. The evasion, the backtrack. Void дээр нэхсэн. Үргэлжлүүлж хекстэй чадаагүй. Өөрийн пүүлрээд. Эйс амартай ч унчаагүй. Дахиад пүүлрээс их юм бэ? Элүүшнээр дарцсан. Гэхдээ донгаач нороод нөө. Дарсрын май баг шууд орж ирсэн. За үзгээл байгаа юм да гейминг. Зэрэгтэй орж чаддгүй. Ой долоод өрцсөн байгаа. Кроно байгаад байгаа. Хогшот. За Когэнд орсон. Широ зөрж орж ирээ. За Дайбек болох нэ Дарсрыг. Өөр нь хекссэн. Дарсрыг үсэж чадаагүй. Энчантерс унтсан байгаа. За гэхдээ тэнтэсээ онсон гэсэн байбек байгаа. 7000 голттэй. Шакин байбек орж ирсэн. Широ тэнд гацсан. Дахиад хөгшөөд орж ирэх юм байна. Андерсон попсон Дурачи орж ирээд Эшэнтийг гүйцээсэн байгаа. Өөрөө хекстүүлсэн. Колокин байбек, Эшэнтийн мөн адил байбек. Дурачи өөртөө дайрсан да. BKB нэрвэж байгаа юм байна. Эшэнтийн өөртөө ороод ирсэн. Гурван дээр нь ороод ирсэн. За. Цэцэгөө. Одоо байбек том байхгүй сте. Тэр шүү дээ. Доор хаяж мега крипл гэж үзэндээ. Бодож ижигээ заах гал магадгүй. Алдаа оногоо ярьж шамлаа гейминг. Мод итрин гэж байгаа шууд бүслэхий болчихсон болов. За тэр юм болий. But LGD, they're here. They're big, they're bad, and they're 2-0 gaming as they continue. GG 2-0 gaming. Эхний хоёр тоглолтод ажилласан. Not enough to defeat us today. Явган чаддуудаа л авсан. Гүйцэтгэл тал дээр гейминг юмнаас тэнч урдных шиг нэг мундаг байхгүй байна да. Халаан астрыг гэж бодож байна гэдэг. Ууг нь ангаа тарагдаад байгаа. Цэвтрийн тоглолтыг бол үзэж амжаагүй. Талааны харин драфт нь жоохон талааны яг санагдсан да. Талааны бэгэлдэг бикүүд нь харин нерв болсон болохоор. Охон шиний морож ирэх шаардлагатай. I mean, think of how much this is doing for New on a new team trying to prove himself on a roster that hasn't been. Харин GG гүргэр байна. Баг өөр баг үдээсэн бол тэр Энча Дарксер 2 л нэг үлддэг. Бусд нь байк үгдэг дайн дээр л баг GG-гээ зарлж байсан болов. They struggle to find that game 2 victory. They will drop another series and looking for answers. Welcome to the Slam and Jam. It's the new Space Jam. New helping PSG LGD take control. GG өгдгүүгээр алдартай дөө. All the dunks coming out from New. It was okay. So it was a slow start. We can all agree on that. Well, it was actually a good start for Gaming Gladiators, but for PSG LGD it was a slow start. But guess what? That's what happened in game number 1 as well. And it's all about those late game fights, and they nailed those. It's so entertaining to watch. I'm joined by Jizzle, Effie, and Sheep. Sheep, this game, I know you are, well, you're a Gaming Gladiator fan, but you are also the most critical person for Gaming Gladiator. Энэ дан шийдсэндээ энэ дан таваад ирсэн. Яг Рошан гарч ирсэн. Эдгээр явж байсан баг энд ирээд. Очиж 2-2 корн хоёулаа татуулаад. Кроночгүй ингээ 2 корн амгаач ирэх. Nothing to say, which I thought was very interesting because it meant he wanted to like stick on the Leshrac and make it impossible for him to just sit there with all his spells and do damage. But the Bloodstone heal kind of like overrode that. Like it just didn't do enough, and then the Primal couldn't really do anything. He didn't have a BKB. So in these earlier fights where
you use your AAO and that's like your kill spell, and if you don't get a kill with it, you can't really kill anyone else. They struggled. But the fact that they were able to hold their own and keep farming Shiro up to get to the points where they could take those really good mid game fights, they played it so well. LGD, they're so good at Dota. They're back. They're back. They're back. Seems like it for sure. I don't want to get too ahead of myself, but that was just really exciting to watch. That was some of the best team fighting I've seen in a long time. Like, to make these fights work from a position of a net worth deficit and make it look so clean, that was just so impressive. In game 1, they played the dodge and farm game, right? But in game 2, they were looking for fights. They didn't have net worth, but they were fighting. They were taking these initiations with the Primal Beast. They were playing on every single Ice Blast. They used the Faceless Void to get these chronos, and he got the most perfect chronos. He had people on the very edge so that Primal could damage them so many times. And even though they were taking these fights and succeeding, they were still losing in the net worth game because Gaiman had such a good laning phase that it felt like, okay, where do we go from here? But they just kept doing it. They just kept disengaging so well out of the fights they didn't want and taking the good ones and just casting their spells so perfectly. It was chef's kiss. Yeah, I wish there was a guy on LGD that could be like, this guy played bad. Everybody, or like this guy was like the one guy that played really well. Тэгээ 2 гейм comeback хийсэн шүү дээ ээлжтэй. Эхний гейм бол 10,000 зэрэгтэй жаад очсон. Энэ дээр бол нүр 20-лууд өгсөн байсан тэгээд. Амар 2 comeback хийсэн. 2 or 3 man ice blast and on the right targets too, like on the Lesh and on the Morphling. In Planet, like he was 5 and 16. He had a tough game, but this is by design, right? Like Gaming Gladiators, they're obviously targeting the Pugna, who's going to. You have to. It's like you kill the healer first. Right. That's any game, any like. Yeah, you gotta kill the healer, and honestly, that was setting up for New to. Nation-ийн ультич 3 ороод ирэх нь нэрлээ л дээ. Ууг нь оноход эцэг үсгэл тэрийг бол яаж хийж байгаа бүр 3 удаа ончж байна. It really does feel like this team has old LGD levels of synergy currently. I hate to say it because I know it's like we compared the old LGD to Wings, and now we're comparing this LGD to the old LGD. But people, we were right before, all right? This was the best team in the world for a long time. Hero played Faceless Void just like like the way he was chronoing in the very, very late game. Merciless, not hesitating. That gave me complete Wings vibes. Энэ хоёр харин боо 3 орч магадгүй. 2.5 over. It was really exciting, and I'm this excited because it's been a long time since LGD has been this good, and I'm sure a lot of their fans were just happy to see that performance. Yeah, there were a lot of clutch fights. I think it is important. Not just that they won, I think it's important to know the way they won. Because I felt like both games, it didn't look too hot, but they knew exactly where they were in the game, and they knew how to make sure that if they had one win condition, we mentioned that, of course, after game number 1, they had one play to go for, and they went for it, and they nailed it. And I feel like it kind of was the same thing in game 2 as well. They had that play, but they need to have the team fights going for them, and they searched for it. Yeah, it's always about like IM timings and how you can take your fights, and you see how you get these BKBs or whatever, like nothing to say suddenly goes from a Primal Beast who has a blade mail and then is just kind of pathetic and he can have his ult cancelled and all this other stuff to like, now I'm rampaging through these fights, getting like multiple charges off. The amount of damage he was outputting was insane. Like you were seeing Gaiman kind of get baited into wanting to try and kill the Faceless Void, and he's managed to reset. Like you talked about how good their positioning was and how they managed to go in and out. That was like nothing to say was a perfect example of that. Being able to come back out, go back in, constantly getting these kills. Sometimes we'd see like 2 AA ults coming off because these fights were extended for so long. They knew exactly how they wanted to play every single fight. And even when buybacks were coming out, they were still taking these fights so well, like not overextending and feeding into it, or being able to clutch out kills and then be ready for the next round of heroes to come in. I don't know, man. Every single fight, I was just so hyped. LGD are amazing. They are amazing. I feel like we have to address a little bit of Gaming Gladiators as well, because they have the same problem that they did in game 1, where did they ever have a window? That's the question, right? Did they ever have a window, or was this purely calculated by PSG LGD? I think they had a window, of course. They, in typical Gaming Gladiators fashion, won their lane. They had the net worth lead. They had good picks. Their draft was good. I think they just were caught off guard by how fearlessly LGD played in certain fights, and it just kind of felt like an outplay, honestly, in some fights. I don't think that they did anything entirely wrong. Like, there was that one moment where Morphling
killed himself or he replicated on the ice That block. was so funny. Oh my with god. another word. God damn it, Duraccio. Yeah, but I don't think happens sometimes. that wasn't a big enough hiccup, I think, to be the reason why they lost No. entirely. I just felt that, like, the one moment where they went in on Enchantress, they failed the initiation, and then they disengaged. Darkseer and Enchantress stuck around. They weren't expecting LGD to just go back in, but they went back in. They kind of just, I think they just caught them completely off guard. Not kind of, they did catch them off guard. Agree. I'm worried for teams for like what LGD is going to look like if they actually come out of the early game with some sort of advantage, because this was honestly 2 clutches in a row. The first game was maybe more of a boring clutch because it's like a timing / my carry's just going to become unkillable clutch, and then they proved that they can also clutch it by doing insanely high mechanically skilled things in team fights, which is a different way of clutching, by the way. It's less about strategy and more about just individually being very high skill, which is why I want to go back to the previous LGD comparisons, because I feel like that's what they were really good at, is that they wouldn't just win games in one particular way. It felt like they kind of had everything covered, that they were always going to find some sort of opening, whether it was strategic or mechanical, which it doesn't surprise me that obviously it's on the Zhao 8 team, and maybe that's all his influence. You know? I do have like one thing I was probably unhappy with in terms of Gamen's gameplay, which was they didn't respect Chrono enough sometimes. It felt like, oh, we're going to go invade the triangle and take a fight there, but we have 2 cores next to each other, or 2 important heroes next to each other, and then they're getting chronoed and AA ulted. Like early game, I felt like LGD were pressured to have to chrono one guy. Like they chrono Ace, they kill Ace, but then you still have everyone else who can still fight, right? And then later, I remember a fight bot where nothing to say, he's literally just standing on the lane, and he's standing there with his blade mail like, oh guys, I'm so stupid standing around. Like it's like the most obvious bait ever, and they collapse like 3 heroes in onto it, and then Shiro just jumps out of the bushes and kills. And this is like during a fight, like this is just an extended fight, so they should have known that that was going to happen. So I think that they played the fights in that way quite badly on Game-In, and they should have had a bit more respect. The question to me there is like, then what the hell's going on with them? Because they obviously know, like they know this stuff. If we know it, they know it. What do we think the issue is then for them? Талаа уг нь илүү байсан юм ба шүү дээ. Burnout again, or what are we blaming? 15-18 минутанд The Western EU Copium 16-7K байсан шүү дээ. They're on cruise control. They're on cruise control. Quinn didn't look like he was on cruise control. Тэгэл Баказим авах хийлээ юм. Wants to win. He said this the only time. They're on losing. Морлингийн тайм гарч иртэл нүүдсэн юм байна те. Okay, but there's Carry a chaos difference between night. cruise control and you're ready in a way to play. And there's a Талаан ч difference нэрли яг between сайн like тоглоод you're байгаа able to харагдаад play, байгаа but л та. you drove loads of miles already to get to that point. You think right? it's subconscious, is what you're saying? Yes, I do. I mean, come on. Liquid was cruising, right? They're the ones who. Well, no, but Liquid has a lower baseline. Эхний тоглолтоо зүгээр These guys are driving a нүдэлс явсаар гад ажигдсан. Super relaxed, and they didn't care much. But Game-In have. Эхний тоглолт драфт and нугасаа тоглолтын харахад битгээр and they have looked very good, and they did. ойлгомжтой байсан л та. Тэгснэ ласт вик Voice-Free-тэй дарчдаг. It was a bad showing at all, where they weren't trying to win. Ямар ч боломжгүй гэж хэлэл гарсан да тий. They looked pretty good in this one, and LGD just outskilled them. I think so too. I would agree with that. I think this is Астрч болохоор 9 фантаст. absolutely showing up today, because the games are pretty close. Like Game-In had it both games, and I know everybody points to the Duraccio. Come on, this kid does that when they're winning majors. This is just the nature of having Duraccio on your team. It's just the chaos factor. I am fully on board with this, calling this just a straight up outplay. PSG LGD won fair and square from Game Gladiators. It was great clutching back, fighting back, coming from them both games in a row, and they take a 2-0. They take a victory. We take a look at what that does to the scoreboard, as we do have. Well, we've only played 6 games in this group stage so far, so it won't be too elaborate. But it does mean that Game Gladiators, they're the first team to lose 2 series. I know they were able to take a game of a Bat-Boom yesterday, but they could not take the series. On the side of PSG LGD, I mean, they're looking spooky. Both their series were 2-0s. Хоёроор нэг 5 hour гайгуу битгэж утууд энэ да одоо бол Ой.
Минийх ингэж орж ирээд байгаа юм уу сая? Юу? Also after every series, we would like to talk to one of the winners, but it seems like this series, I mean, emotions must have run pretty high. Took a lot out of them. Took a lot out of them. Usually, I'm sure they're gonna win more, so I'm sure we're gonna talk to them a lot more. But this time around, unfortunately, not going to happen. But that's okay because we got more Dota coming your way. We are only halfway through our day. Would you believe it? 2 more series, and I want to have Effie talk a little bit about Bat-UlziiAK. What are you looking forward to for that series? Ooh, okay. Bat-UlziiAK, I think Bat-Boom right now look like they're in some of their best shape. They said that because they play better online, that's why, but there's got to be other reasons too. For Bat-UlziiAK, I'm mostly excited to see how C-Smile plays into GPK. Like, they've been running some, like, SF mids for him, and they've been running some Monkey Kings, and he's just such a wild factor that I would just be looking towards this mid lane, but I would say it could be a 2-1 in either direction. I'm very excited 2-1 EG. for that. So 2-1 EG says A-Jizzle. Say goodbye to A-Jizzle as well. I don't know what he's going to show up as tomorrow, but of course we're going to hear a lot more from Sheep, for example, about Talon versus Aster, because that is our upcoming matchup. That is the series that is going to be on your screen very soon. We're going to take a bit of a break, but when we're back, more Dota here for Dreamleague Season 20. Талон Q Астрын position 5 хятад нэртэй. Астрын position 5 хин гэдэг юм бэ? Хаул гэдэг дээ. Ши. IQ гэдэг дуудахтаа байна. Жижи үнэхээр л 2-0 очлаа да. Жижи өчтөр бас Bat-Boom үнэхээр л 2-1 тас. Bat-Boom нэг 2 дараалаад очихлаа. Жижи. Юу вэ? Position давынхаа нэрийг орчуулсан чинь бөмбөг гэдэг нэртэй байдаг шээ. Бөмбөг юм аа. Өөрөөс бөмбөг шиг л. Салгаа бичсэн чи ярьсан бөмбөг болоо шээ. Яа 7 минутын дараа эхэлнэ гэнэ. Нийлжтэй амар юм байна.
Астр илүү баг нэстэй л гэж мэдэхгүй шүү. Астр бол яач магадгүй гэж. Астр төрөвдөн. Астр төрөвдөг баг. Дээрэс нь бас тимч энэ 8-ийнх бол сайндаа бол орохгүй л гэж бодож байна. Драфтын л харъя дөө. Юу талон хэрвээ нөгөө л нэг юунуудаа сонгоод эхлэвэл Universal-уудаа сонгоод эхлэвэл 33-ын C 733-ын C дээр сонгож байсан баталдаа сонгоод эхлэвэл тэгээд Астр норчих байлгүй. World's top 20 teams.
Welcome back, everybody. Today we have Allen versus Aster for Dreamleague Season 20. I'm your co-host, BSJ, and this is my lovely panelist. What's your name again? Push? Oh, that's what it was last time. No, this is Sheepstick. Hey! I remember now. I was here before. You know, we're not ready to introduce the casters just yet, but in order to prevent this Talon versus Aster series from being a disaster on panel, we have our lovely host to take care of us today, Tsunami. We already have a host. I'm looking at the chair right now. It seems like it's already been occupied. Oh, when you have it, even has a sheepstick. So then that means you're not needed. Yeah, either. that's not. Alright, well. That's actually an extremely cute camera angle. Хөдвик. Хөдвик мөн үү? No host, Mo- no sheepstick? Yeah, I'm like the court Do you want to leave? justice. Yeah. You want to go? Okay. Let's just bounce. Alright, see ya. Peace. Bye. I was joking, but... Well, my last panelist, just so I don't have to solo this, is Kezu, who will please carry me from the off lane. Kezu. Kezu. Hello, Brian. Hello, thank you. I thought you were coming solo, but I'm glad to have the gang I was back. debating not coming at all, actually. My favorite part about this is that this was not planned at all, so I appreciate that improv. Wildly impromptu, but it worked out well. And now I stole your plushie, so you can't have it He's now. not a plushie, she's real. He's real. X-с хөдвик юм аа тий. Welcome everyone to the third series of the day here on day 2 of stage 2 of Dreamleague. Guinzo. As Brian already informed Primo. you, it's Aster going up against Talon for our third series. You mentioned that. What was the prediction that you gave yesterday? I said Aster. You did say Aster. Yeah. Pretty resoundingly. Kezu, I didn't get a prediction out of you. Wait, did I? No, you dodged this one. You took I don't know. Wait. You didn't really give me a one. He chose Gaiman Yeah, you did yesterday, choose so... Wait, His did I? opinion No, I don't was- No, I did the game and Oh, LGD you did? You prediction. both did. Was it both of us? Remember? Yeah, and we both said LGD. Yeah, we both said LGD. Oh, you both did. Yeah, say nice LGD. try. You're trying to make me look bad. Easy game. Fine. Look at these guys. Nice one, bro. Nice. Testing your memory. Yeah. So, but for this series, This series. what I said yesterday, I said Talon looked ass, Correct. and I stand by that. Therefore, You I actually had side with harsher Brian. language. I said they looked shit. Yeah. The stuff that comes out of that. yeah. Yeah. So I've got my boy Shumail. He's ready. He's gonna hard carry this. No, of course. That- NA's finest player. That's what I was thinking was gonna be the case as soon as he entered DPC Tour 3, which I suppose for the first week on LAN he was in his element, but coming around week 3 of China DPC, started to see some cracks in the armor, and he didn't look as god mode as we always intended that he would be. I didn't get a chance too much to watch DBC. Were they like secured by the time that he was doing They that? were secured by that yes. time. Okay, Ингээд so I тулаанаас would авч байгаа imagine all бикүүдээс these ганц players Slark нь for brief moments гайгүй this байгаа season да. to, like, not spam 10-15 pubs a day. And as a mid laner, that's probably the role that costs you the most because the laning stage is the highest skill part of the game. I'm very surprised to hear you say that as a carry player. It's true. No, I mean, even as a carry player, like if I don't play for a week, the part that I struggle is the lane, for sure. It's I'll say it's the hardest to get into. For me, it's like the kind of the feel, but then especially also the laning. And I think in mid, if you don't play for, let's say a week. I think a week is a good example. If you don't, you're gonna run into Quinn and he's gonna slap your ass real hard. So 1 week is enough to like lose muscle memory, because it's not like the patch changes in between, but just how your right clicks go. It's a lot about the feel too, I think. I wouldn't say that you necessarily lose this skill, but you need to feel very good about what you're doing and how you're clicking and how your lane is going to, I think, perform at the highest level, which other people, if they're playing every day, well, they'll just feel like that every game by nature. Yeah. Like whenever I don't play for a bit, everything just feels like heavy. You feel kind of sluggish. Like Yeah. nothing feels like natural and smooth. Yeah. And also, from what I know from talking to some pro players, when some of them like pre-official, they won't like play pubs. They'll actually just go into demo mode and make sure their clicks feel good. Yeah. Like I know Quinn does that, and he will just last hit on like a bunch of different heroes, and then when he knows that he feels good and like he's ready to play, then they send it.
That's a common thing I've heard. They'll go and estimate the heroes that they're thinking that they're going to be playing, and then run through like a quick gauntlet to make sure their last hitting's on point. Which I imagine for this Dreamleague, all of Aster are going to be making sure that they make their 110% effort, because they're not a guaranteed lock for TI or a Riyadh Masters quite yet. But hopefully they're thinking to turn their luck around with Sumail as their mid laner, and surely you know a great deal about him, but let's learn just a little bit more with this player profile. My in-game name is Sumail and I play for Aster. I mean, I only play universal heroes. They're nice. You buy crown, you get 8 damage. You feel good. Yeah, actually it's 9 damage. You should watch my last game. I put on a show there. The right click from Sumail might put him in. Into the fountain goes XSS, but he's okay. Another little shredder there. The cookie not finding a stun onto DM. It's into the fountain. Стефнер хийдэд ороод ирж байгаа. Can he get one more kill? The little shredder is good enough for the ultra kill. My coach, Matt, the translator, he's working 3 jobs at the same time. So he tells me what they're thinking and he tells them what I am thinking. He's working overtime, all the time. It felt natural. I was just doing whatever I wanted. They were doing whatever they wanted. It was a good flow state. It's still a good flow state. I like it. And we usually boot camped a couple days or a week prior in the same country. Right now I'm in Serbia, but yeah, I was in China for almost 3 weeks only. We wake up, we see each other's faces like until 1 hour before we sleep. So everything between that is just Dota. Fuse, what did he buy? As now, Gleipnir again, Aster still with the Aegis. Oh, nice beautiful shackle onto 2. Down goes Undying. We just play video games at the end of the day. So if the PCs are good and the desk and seats are good, it's the same country for Dota players, no matter where you go. I mean, outside the game, you actually don't have many problems. At least not that I'm aware of. And I want to believe it. They're very good teammates. I wish I had someone around to tell me what I'm thinking. How does Mad pull that off? That's deep psychological analysis to tell Sumail what the team is thinking. And tell Sumail this is what you're thinking in Chinese. I mean, even going back to the in-game communication, we were talking about the vibes where he's just using wheel pings. He's just... Sorry. Yeah, he's just saying sorry, runes, come mid, Roshan, timers. That's the more impressive part to me. Like, a lot of pro players, when we interview them, they talk about not really... Most of the communication for the game plan is outside of the game itself. It's kind of amazing how much these conversations out of it lead to virtually no conversation during the game itself. And the whole concept of language barriers is also something that has very frequently been on the mind for Southeast Asian teams. This is a rare Southeast Asian team from Talon that has 3 Thai players on it, which has not really happened at a tier 1 level. She caught it. Good job, she. For quite a while. There was Motivate Trust was a full Thai team. What a cutie. And she's real. I love that. It's real. Not a Pinocchio situation. And many Filipino teams have also struggled with this because there'll be 5 Filipinos and then sometimes they'll have to bring in 1 Indonesian, Singaporean, or someone who just doesn't speak Tagalog, and very regularly they'll be like, oh, our communication had to suffer as a result. Yeah. How do European teams usually do it, Kazu? With what? Does everyone just speak English? Have you ever communicated in German with a teammate before? Oh yeah, for sure. But that's like more random. Like when it's some game or something with like, I don't know, let's say 5 years ago. Цаг ч өнгөрчөөд штэ. Цаг нь өнгөрөөгүй штэ. It's gonna be English. Эхэлсэн юм штэ. You will speak English anyway. And even if you have like maybe you try Storm хасаад эхэлсэн. Storm анд. Speak good enough English to like talk about the game. Storm андхар чи яадаг вүлээ. I think if you're lane partners, then you can probably get away with. Зүгээр Sumail Storm банд ч юм шиг. Both have commonality there, but then once it comes to like mid-game team fighting. That was what Rezo and. Өстрийнхэн Bat-UlziiAK нэр мандсан байгаа. That was one of them, and then other Southeast Asian pairings, like. Trader Slack VR гэдэг Bat-UlziiAK л оруулж ирээдсэн доо талаа. They were on T1. They weren't lane mates, but they would make calls together. Погна бандчахаар зөв Storm-ын бандчих гэсэн юм л та тий. Погнагаа дангараа аваад. Despite the language barrier. Өөртөө бол first pick Погна бандахгүй л гэж юм л.
Game number 1, draft Demon. number 1 Oh, is show underway. Demon бандаж байгаа юм. Talon ban out the Storm Spirit and the Shadow Demon. Нөгөө VR авах гэдэг юм болов. Гүүстэй. The SD ban is a little. Go for it now. Wind Ranger made it through for Talon. That's probably because of the Wind Ranger they want to pick. Yesterday, Medusa. we were. Who were we Evil interviewing? geniuses. We were interviewing Panda. Panda, and he said that they specifically picked the Shadow Demon in order to ruin the Wind Ranger's game. Yeah. And I think they felt that too. They should. So I think it's a good point. I would assume that that's why they banned SD. So. There's so many heroes available. Timbersaw. Timber авах гэж шаадаад юм аа банд штэ. Dispel чинь 3 dispel The чинь. Wind Ranger that they like is also. I mean, there's still a bunch of. There's a lot open actually. I mean, there is. Double support. And Wind Ranger. Unless they think the Enchantress Purge is just as scary. It's not nearly Oh, as the bad as Enchant the Dino. Jesse Purge is continuous, so you can never even use Wind Run at all, but at least with the Wind Run... Ядаж барьдаг core хэрэгтэй болов. to Wind Run until after. Астротыг бол дараагийн бэлгүүд нь. Picking it. What I've seen them do a lot, especially with this Wind Ranger in the 4, is that Энэ ч андааг бүр ямар их харагдаад байна. Андааг бүр go back like 2 seconds. битүү авч байна. Ancient camp, you go back to lane. They stack a lot, and then eventually Jabs goes and farms the triangle. За Wind Ranger штэ. Take the lane, and now whoop, everyone's happy. Pretty good. I mean, that's like the First strength of Wind pick-тэй Ranger үед for them ингээд though. эхний This is, хоёроор шууд say they pick хоёр Enchant. card арчаад их гоё байдаг. You have 4 players willing to pick it on this. 23 сая жимаар бараад ирсэн. Except Pulse 5. But they won't do it. They go for more. Do you think there's a potential to the fact that Aster valued 2 supports in the first round because they already banned Shadow Demon? Like maybe they What thought Morphling? with 3 more bans, Talon could take out potential heroes that they Мөрлөнгөөр мид яваад байгаас харагдсан да. teams often open with 2 Эко тавлаа. I think one of the times where you Okay. can open both supports is where they're very strong laners, and I think they set you up nicely. Яа PL. First of all, Ench as a 4. Сая одоо Lension талбанд чихгүй хоёр support гэж үзэн эхний хоёрыг. I think if you get to play Тэгэхээр Morpheus-ыг анти бандаж болно. I think it's pretty good, pretty chill lane. You get to move later, gives you team fight, so Астрын зүгээс бол төвхтэй support-ууд ландна да. I'm pretty happy. But now it's kind of abused, right? Яа ингэ надад бандаж байгаа юм байна. VR чагын гоё сонголтсон Morpheus. Энд жага унгач нь Tommy зомбинуудаас цохилт авахгүй. Which is what Talon are going to start like banning out, or you just need lockdown. Yeah. You need like you're gonna need multiple cores that can either go in and like have a lot of damage or stuns. I think heroes such as I think Faceless Void can be good. Mid spirits with some Luna carry. I think you want like more aggressiveness so that you can just make sure in the mid game that you can fight because as you guys Нага know, илэршинтэй Talon, отор гарсан. they have a lot of early game tempo Timber. with laning. Want to make sure you have the team fight and the stuns Гарахгүй юу те. just back it up. Has something changed about Timbersaw that makes illusion heroes worth banning? Мөнөхийн тагаач бас батнагаад ордоо. Ихтэл антимэж за 3 illusionтэй. Mana burn. Diffuse лаваад mana burn хийж богор боломжтой харин бол бандж байгаа юм байна. Morphling нь баг main carry болж байгаа юм болов. Фэйн Illusion hero, I mean, it's not laning against it. I mean they яар бандсан тийс бандсан. Yeah, like is it that high value? I personally would not think of banning these heroes. Yeah, I think the anti-mage makes sense because that's Sure. good against both. Yeah. And if you open 2 cores, I'd imagine they're supposed to cover each other's bases. За a bit. Сомкагийн лишак ороод ирсэн. Morphling's bad against illusion heroes. It would make sense to pick it with Сомкагийн Timbersaw лишак. because that. За одоо дөрвдөрөө Ая чаавна гэж байхгүй юм байна тий. Хоёр спорт талит инэ бигэлцэн. Тэг яндаан гэж яг Chorus тоглож болдог штэ. But now that we're not really seeing any IO in competitive play. Яндаан л Chorus-од ороод ирчихгүй юм бол. You're playing like mega heal. They're За going to be able to Dishing group up counter. their life and do stuff. They can probably pick Mid an дээр offlaner as чинь well. An offlaner as well with good tempo, and I think this Morphling will really struggle. Yeah, I think this is Morphling Timber айл айл нь мэд дээр явж болно л доо лишак. Тоохгүй орчин. Sustain magic damage to kill Timbersaw through the reactive armor because eventually most Адилхан heroes харамдаж will гарч have ирээл steam and not be able to finish him off. You see a lot of Timbersaws getting away with 25% HP or less. And the only issue I have with this Lush is he's also not a reliable stun. Тэс бол mid котл орж ирнэ гэж байхгүй бах тий. So that means Котл орж ирээд эхний хайтмаар вислава тоглож чалаас. Амар л юм л. Тэ тийм тоглолт байдаг шүү. and maybe pick something that would За dominate Rubik that бол lane. I know гоё. some dying's already gone. Лишак Not эсрэг. sure if there's a Ленаг эсрэгсэн гоё сонголт байдаг шүү Rubik. I do
аль-алийнхны станыг авчихад бол cast point үе чинь шууд стан чинь холоос хий чинь 15 өрчих юм бол Зэмбаатараас нь хурдан уншуулад хийгээд байна. But it's important because I agree with both of you that they're going to need an offlane, most likely an offlaner that Sumail can actually play with in like the mid game or when the lanes like end, because otherwise they're going to run around with some Eng, Undying, less sure. They're going to be able to take areas, but they're not really, you're not threatening anyone. You're going to make them run away. Нэмээ тарин ямар спорт орж ирлээ. They'd have to go AFK to die to you actually. I think as you go into like mid to late game, Рубик 4 5 айлан жижигд ноолигийн орж ирдэг басраад ET-ийн орж ирэх юм болов. Олигийн ET ч бас гоё штэ. otherwise you could pick Таур. Like I look at Asta's lineup and I kind of want to see they haven't played it yet. Дөрвийн Sky. XSS as an offlaner, and my problem with him is that usually he likes to play farm Burst from the damage. offlane that will sit in the lane Sky and farm та хамтрах хэрэгтэй юм да. Axe SM тийм. Or like Beast Mask. What about like Axe maybe? I don't think that really fits his Задлал Марс өдрөх. I just want to hear farming Гоё болоод ирдэг. Комент уншиж байгаа шүү, уншиж байгаа. Тэр гейминг сая лээлжтэй хоёрогч жүжиг гэж бодохгүй л байна да. You didn't name him though. That's true. I didn't name him, you're right. None of us did. You're right. No, I didn't name him. I'm sick. What can you do? ээлжид тэмцээн дундаа сайжирчих уу да. Яг энэ дундуур патч бас солигдчихж байгаа шүү дээ сая. 733-ын D гээд. Тэгээд ячлаа шүү дээ. Нэг тоглолдог байсан баатрууд нь муудаад Pango Widespread гэдэг байхгүй болсон гейминг тэгээд. XXS-ийн дүү морд ирсэн. Дахиад шинээр баатруудаа олох хэрэгтэй болоод. Мокийг өөртөө бандж байгаа юм байна. Мэдээ морл ингэж магадгүй гэж үзсэн. Rubik was a very big response pick to Doom when Doom started becoming meta, and it was Тэгээ өөр Doom-ийг чинь тэгвэл элэгчдэг гэхээр Carry-гаас элэгдэг баатрууд SF байна. Өөр тэр хоёр хоёулынх нь эсрэг гоё гэвэл урсаа ажиллах юм. Stark ванцсан гэхээр What do you think this last pick's going to be, bro? It's going to be goddamn stunning offlaner, or do we know where this Батрейдер яагаад бандаж пикселээд байна гэж юу? Сэл болоод их хүчтэй л байгаа да. Нэгийг аргалждаг баадрын эсрэг ч гэсэндээ нэгийг авахгүй тоглож болдог болсон. Тэгээ 3 макслаад болгоход асуудалгүй болсон. 3 зүгээр дангаараа 128 аж 4 авсан байхад. Парн Deflex pick байна л да яаж яхад нь. Carry-гаас босод бүх рол дээр тоглоод байна. Батрайдер 4 дээр 5 дээр 3 дээр mid дээр. Most melee kind of destroyers are gone. I think they need a mid hero for their draft kind of to play around. You want Timber Skywrath to be the offlane? Probably. Sure, it's not necessarily like the lane where you're gonna go kill, but the Timber gives you the freedom to do anything else on the map but be with. Гэхдээ талонд бол team SF гэж carry-гаас илүү барьдаг. Monkey бол яг л гоё сонголт байсан юм. Monkey ч бас өөрөө bounce-ийг барьчихна. You're gonna put this Timber mid and then have some, I don't know, Centaur, Mars. Орчлингийн carry болоо mid авсан ч болсон дөө. A lot of flaws. You have to like just quirkily run at them and hope that I don't know, they Offlane авсан ч бол. I think you want to make it like more easy. I would like a Mikoto mid hero. Одоо team эсрэг явчихаар баатар гэхээр Master-т орог урсаа юм шүү. Mark эсрэг бас урсаагаа хийдэж штэ. Агним авсан ч гэсэн өөрөө зүгээр over power-ийн attack speed-ээр зогтдог баатар учраас. Я талаа эхлээд сонголттой байна. Team carry дарж магадгүй гэж сонголттой байна дээ. Жавцагийн баатар орж ирхүү. За мэдлээний Микотогийн Ember орж ирсэн. Драфт нь бол таалагдж байна өө. 2 damage хийдэг supportтэй нэмээд Ember мэдлэнтэй. Зүгээр Астрын сүүлийн пикийг хараагүй ч байсан гэсэн. Талооны драфт бол гоё л харагч. Чамд юу гэж бодож байна?
they pick Jug for Aster. Астр хэл юм шүү дээ. I think both teams are playing a farming game. XX-ийн дүүм чинь янзын дээрээс нь таймтай лишрак байгаа. Энэ дээр ахаал нэг их таймтай баатар авахд бол морфин гарч ирэхээс өмнө баг нүдүүл нүдчээр энэ ч дүүм хоёр лейнд андаа энэ бол тэр дээрээ тимбэр савьяга зохицуулж байна гэж бодоход мэд дээрээ лишрак эмбрэс бол илүү явж юм шиг санагдаж байна да. Одооны carry бүгднийг нь харж яагаад дарж байгаа. Шууд ирли байлдах боломжтой carry авах юм болов. Энэ бол TB-г бас бандаг байгаа. TB-г бол яг морфлинг гаргалж гэж бодож байгаа гэсэн чинь тайминг нь хамаагүй ихт гарч ирнэ. Агнимаас өмнө нэг мата скади ч юм уу эсвэл бол нэг даргондс баг мантатай хахтлын дээр дүүм нь авра аваад явчих юм шиг харагдчих. Лансвик лоноо орж ирсэн юм аа. We saw something similar from LGD where you play Undying Luna. It's a classic, then it's also one of the Void гэж магадгүй юм да. Оон бас Void байсан юм байна. Гэтэ Void бас тийм их тайм гэдэг баатар биш. Aster бол одоо яг Lishrak-ийн Bluestone-ийн strong time дээр л тоглох гэдэг юм шиг санагдаж байна. Тэн дээр бол Tom байгаа. Энд ч бол хүчтэй. Дүүмээс нэг авраа гарч ирэл тоглох юм болов. Дүүмээс авраа ёо. Татлын лейн мор. Рубик. Yeah, not really. They don't really right click, so that's why I'm like the Boboka inch. He will clap them. Yeah, he will actually. Like Inch and Murata, 4 positions. Those are nice with Luna. My main concern is just for the mid later game when you don't have any backlines on. Тэнийг бол Микэ жоохон чангалж ажиллаж байна. Минийх мик чангахаар хар мянган дуу орж ирээд байт юм да. Тэгээд нэр пак гэдэг алгуулаад идэг дээ. Ярьж яхаар гэсэн. Харин тий. Кан зарим хүмүүс нь зүгээр байна гэдэг юм аа. Зарим нь л сул байна. Сайн ээлжидэг яваад болдгоо да манлаа. Yeah, like I think they lose if it's close. I think they need to be like 5-6k ahead minimum. Well, we've been treated to a handful of pretty exciting games so far here on day number 2. Let's see if Talon with Timber байх хэрэгтэй. Timber sub бол юучээсэн. Эхний хідэн дүүмийн таргад шууд автоматар Timber ухаа. Тэр хоёр хоорондоо уулзах юм бол ер нь Timber-ийг дүмдэлгэх баг. Gaming дээр нэлээд дан суулаачлаа л гэж хүмүүс их gaming дээр чануулсан шүү. Gaming-ийн эхний map бол баг л бүр хожиж байгаа юм шиг харагдчихсэн шүү дээ. Дөөсөө гарч ирээд бүх юм баларсан да. Хоёр дахь гейм бүр баттайсэн шүү дээ. Тэр Axe гэж зэрэгцэж хоёр яг хоёр болохгүй хоёр таарагдана. Адуу хамаа гэж гад. Би одоо Aster гэж бодож чинь та юу гэж бодож чинь? Би одоо талаа. За. Март бол өөрөө ганц дүүм аргалцахад чөлөөтэй болохоор харч. Тэгээд мидгейм дээр бол энэ чинь одоо хоёрын зайнаас damage хийдэг supportтэй нэг spirit байхад бол бас нүрдэ штэ. Янз байна. Тэр Morphling-ийн тайминг гарч ирэх хүртэл бол Aster-ыг нүтгэл юм шиг харагдаж байна надад. Morphling-ийн тайминг гараад ирчих юм бол хэцүү хаа. Сэтэр талааныхаа Morph таажигдаад тэгээд Morph ийм их давж байгаа юм шүү дээ. Шууд 8 дээр. Одоо энэ team бичил ганцаараа нэрвлүүлээгүй байгаа Universal-гээс дээ. Яг нэг пачнд байгаа Universal-удаас гэх юм уу. Түүнээс яг өөр Universal нэрвлүүлээгүй байгаа. Dark Willow-ог нэрвлүүлээгүй, Snap 2-ог нэрвлүүлээгүй. Аа. Яг нэг орж ирээд байгаа нөгөө Void Spirit Bango дээр нь Windrange ирээд дэр гэдэг яг орж ирээд байгаа Universal-ууд баатраад нь нэрвлүүлсэн. Авагдаад байснуудаас Timber ганцаараа сандгарсан шиг. Таймд үлцэн Timber. Mars зарсаа логл ямар шууламжгүй болчихлоо. Дайкан бүр нэмээ бафлуулсан байлоо. Тэглөө.
Тэгээ лайкны ультимейт нь хурдан кулдаунаас насагдж байрал лайкн дээр жоохон баф ороод ирэх шиг байсан. Абдом бол тоглох ямар ч юмц байхгүй байлаа шүү дээ. Support абдоноос өөр сонголт байхгүй дээ баг. The pace of the game hasn't really allowed for too many strategies of that kind. It's not like dead per se, it's just harder to pull off, and it is a hero you need to pick late in your draft, so the conditions really need to be met for it to work. And Range-тэй зэрэг зөхөд энэ айлч байна. I think that's a lot of it. Range-тэй бас зэрэг зөхөд secure-лсэн шүү дээ. And if you do have that ultimate last pick, for example, a lot of the times you want to use that pick to, you know, Хоёр level дээр Morphling adaptive strike авч ийжэл. Тэхэндээ нэг stats дутуу явахгүйгээр. There's nothing like, aha, we have Luna, you're screwed. One of the big upsides to this game is that she's one of the best. Master ихний бандтай hero хэмбэ гэсэн. Яар hero банчлаа өдөрчт. Jabs will definitely be having a rough time. Bat-Rider банчлаа. Bat-Rider л нэгээр онцсон да. They pick Luna on time. Bat-Rider. I see. Okay. Definitely a part of it. I mean, we've seen teams, I mean, Аска юм да. Андаа яг ингэ нэг range support-тай бол яг impact нь гарч ирдэг байна. Мили Bat-тай бол баг зоондоо зоогсчдаг. There's arguable best hero in the game. They will not ban it, and they'll try to counter it. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Гэтэл carry-гаа жагач юм аа. Yes, it is the off lane. It is the off lane Timbersaw. So maybe actually that's another. Бака хоёр урсан. The mid since the дээр куберт чарж энэ хоёр зам өөр гараад ирсэн. Тэсэнд би баз унших бас 90% тодорхой болсон дээ би. И томбон дээр slow бааж ирээл гернаш идэх юм килийг хийчдэг болсон. Тэ амдаа энэ. Амархан харагч шүү. Харин тийм ээ. This hero has always been one that is fast and Өмнө нь манго аваад дүү мангоос тагардаг гэсэн. Та манго лимиттэй болсон. Оронд нь гранат гаргаад ирсэн. just that little bit of extra is enough to stick. Голын дүүгээ харин пластик дээр бол ялгаагүй шхуул байгаа юм. Сумка ихтэй илэрсэн байна. 4-8 15 ласт дээд. Lesh is a hero that did get some love in this last little mini patch. The bigger split earth. За 3 минутын дээрээс жижиг camp гаргачих гал. A little bit more damage to the lightning storm. I think Edict got buffed as well, right? Did it? Like almost everything. I don't remember that one. Edict got lower cooldown. Okay. The radius of the stun was increased. Ээлжтэй бол юу шүү. Нэмбэр бол цаад гоё цаал гэж үзээд байгаа юм шүү дээ. Нөгөө амар болмод байхгүй болсон. Сая шоудаас ихний хоёр дээр авч харагдсан. Put a little bit of damage into Baboka, but he will be answered immediately. Morph is such a he's a very unique hero in how he interacts with Ench. I think Ench for the most part is one of the safe lane carries. At least one of the heroes that can, you know, somewhat offset it by just attribute shifting. Still Дүүмийн гол нэг 195-аас 160 болсон ч тулуу энэ тоглох боломжгүй болчих шээ. Тэр чинь эхэндээ авах нь илүү юм биш үү? Нэг левелтэд авах нь илүү. Тэ? Тийм үү? Тий. Нэг левелтэд 40-ыг авч байгаа сте. Өмнө нь 50-ыг авдаг гэсэн шүү дээ. Тийм үү? Тийм, өмнө нь 50, 100, 152 байсан байхгүй. Одоо болохоор яг 40, 80, 120, 160 болсон. Тэгээ толоос юуг нь хэлж хэлээ л дээ нөгөө нэг Octrine Vanguard-аар босгоо байлсан. Тэгээ дүүмээр тоглоход ер нь амар хэцүү болсон юм гэдэг. Гэтэ чи багууд 40 төр аваадсан юм. Аваад тачаад. Одоо дүүм дээр яг тоглоё гэвэл шууд аавра айтман л авч тоглох хэрэгтэй л гэж л. Нөгөө нэг давардаг Octrine кортой дүүм бол баг харагдахгүй ч шугаадаг. Тэр өчтөр Aster Bat-Boom дээр бол Bat-Boom аваад нэг очсон. Тэнгүүд Aster бандаад гэсэн. Аха. Aster-ийн XX-с ч өстө дүүмээр явууг ч амар л та. Урсаад орсон. Adaptive strike хэрэгж байгаа. 1-0 мад kill амжилттай. 0 мад. 0 мад гэдэг зөө. Усамч одоо нулимжлээ байгаа гэсэн. Нэг усаа асууж байгаа юм уу? Хөргээд гэх юм. I was thinking part of the reason Morphling became more popular was that he was one of the only carries that could last it. Энэ хоёрыг бол нэгэнд нээлэх орлсон. He has so much more damage when he morphs into agility.
Гоё эхэлцээ. Нэг slow. 23 сая байж бол гоё эхэлсэн. But yeah. Nice kill there from 23. Obviously, up to a good start here on the Morph. Top net worth by a decent margin now. Speaking of which, mid lane. Ингээд амар ихтэй линк аваалгал нэг энэ дүүмийнхээ зэрэг линк янзын линк манта агны Тишрак болоо хөвгөрсөн ч амар дөө эн чин спил дэмэжээс навч юм өстэй. Бүрэг өөрийгөө лунаага баллахгүй Тишрака баллаа тоглосон ч бол 25% спил аппликейшн гэдэг чинь бас л их штэ. So won't be pushing these towers as early, but like we talked about, the Lightning Storm did get some love. Yeah. So a little bit of a different play style, where you're just pushing the waves, I assume, and stacking camps potentially. That's also that bit. You kind of want to go this skill build anyway against Ember, even before. Сэрэг чейн аваагаа тоглож байгаа юм одоо. Уг нь бол 2 damage хийх спорт байгаа шүү дээ. 8-аас ал авах нь сэрэг чейн. Сент бимээ ер нь лунаанууд ингэж тоглоод байна шүү. Сент бимээ олоо аваад клипсээ 6 дээр аваад. Смайт Микадоро Юмнан тойжээ. За TP дээр буцаад буугаад ирэх юм байна. Дээр олыг өрцөн. Өөрд нь 2 зомби гараад ирсэн. Онх нь бол ойлгомжтой болсон. Telekinesis on Monet actually prevented him from getting the kill. Божирэл дахиад хөөгдсөн юм даа. Wisdom runes are swapped as well. Shared, if you will. Split. Split, yep. Хамаагүй л өгсөн мэт шүү дээ. 1000 голны зураг гаргацсан юм бэр. Шак 2. No big deal, Synderen. Continue. Yep. Glad you're okay. За нэг 2 спортоо нийлж чад. Сумкаг. Гэрнач дөө. Gonna be too much damage to withstand. Кий дамжтай андагийн буужрээд гранат хийсэн бодож. State of East дээр. Доожилж байгаа юм. Really on purpose, but nice from Mikoto regardless. Didn't really matter, just looks fun. And this is a trend that we've been seeing in this tournament, at least. Sumail getting ganked by 3 members semi-regularly, it feels like, because he's just been so dominant as a 1v1 matchup. Yeah, you could argue it's a little bit surprising that Ench hasn't been more involved in shutting down mid, but I guess XXS just needed a lot of attention from Baboka in this game. Rune Skur. Could have definitely put the Baboka-гаас орж ирээд. So he's going to be happy about that. Mikoto does have энэ талаар жууган бүлүүцтэй янзын таймлал гарч ирэх нь. Тэр орклингийг би харин үнэхээр тгээ явчихна гэж бодсонго. Барин орклинг тэгэл амар юм байл та. Амар ирлээ энд ихэд бол тоглолтон гараад ирэх юм бэ. Ахаад сонка дахиад. Гадаараар марфиг дүнд чад. Салч чам байна да. Түлээ дамжчихсан юм байна. Дүүм дуусах гээд байгаа юм байна. 5 стик чарж байгаа. Мана урсах мана хүрэхгүй байна. Өө, power tree-тэй шилжүүлж чад уурсан. Enough sticks. Yeah, he mana burned him to 0, but just barely enough for the treads. God. Горчин дээр ярцаас стактай. За энийг бол жавцсан бол маавчж болно. Ер нь яах боломжтой жавцаа л юм байна да. They're still very juicy. Yep. Timber is going to be very happy with this. Oh, yeah, that's good. Гоштой Timber-ээр ингээд стак авах. They should have voice lines for this. Жавцаа юу юм арканост. I can provide those if needed. Valve free of charge. Бараг юу давж яснаас хаяа гацсан дээр л гоо. Хайр тий. You've tried for years. Categorization дээр нэг бариад авсан. Ezekiel. Gonna go to the slide of fist of Mikoto, see if they can turn this into a tier 1 in the top lane. Looks like after the fortification they'll be able to do so uncontested. Good pacing from Talon here. I think this is where you want to be in this game. You don't have to have a big lead. You just need to make sure Morphling's having a good game. He's going to make Luna's life miserable later on with an Ags. And your Ember has, sure, he's 6th on net worth, but the gap to Lesh is insignificant. So I think you've got through what was supposed to be one of the harder parts of the game already. You've handled that very well. So now it's a matter of how do you capitalize? Do you get the mid tower now with some sort of rotation from Timbersaw? Are you just happy to still farm a bit? As we talked about, some big stacks were taken as well by the Timber, so he should be getting
XXS-ийн метас нэлээд тойж байгаа хантай. Жавцаа Nation Stack авцаа харж байна. 8 левелтэй. Ямар айтан дуудсан юм бол. Бангаар таркан үзтэй гэхээр нэг өөрт нь том айтан бол удах мөнгөгүй юм бэ. Жавцаа. Soul Ring. Андаа дээр 2 спортын даймаж хангалттай юм байна. Өндөр даймажтай 2 спорт л доо. Эмбертэйгээ явахад сэрэнжээндээ өгөхөд арга Сумкаг бол хангалттай burst-тэй дамжчихаар. За ерөнхийдөө ингээд сая Сумэлийг наалахгүй байгааг мэдээл тэнд байгаа баар. Тэнд баар байж магадгүй гэж үзэл сая. Талааны 2 спорт. Спортыг наалчлаа. Одоо ваардаг байсан бол Сумайл айл хэзээ наална шүү дээ. Хажууханд нь ерөөсөө андаангийн гайшаад наалахгүй байна гэдэг бол харж байгаа болоо наалахгүй байгаа гэсэн. Бака дээр сэрэнжээ Rubik-ийн скил орж ирсэн. Хангалттай байна. Decay-тэй үжээ. Антайн дээр харахад Decay-ийг болоод авсан юм байна. 3 авсан Decay-тэй. This is definitely not the start that they were hoping for, and as the panel talked about, in the ways of playmaking, pretty limited, right? You don't have any catch, actually. No catch at all. That is true. It's going to be... So, Ember and Timber should be having a field day for a while. Yeah, that is fair. I think they could just play Blade mail авч тоглож байгаа юм Викото. sure you can get Doom. True Nothing Tales-ийг үзсэн юм байна л да. Lishak эсрэг Blade mail авдаг. Дунааг эсрэгсэн гоё сонголт байдаг. Сэрэнчээ дээр Sky and хангалттай байна. За энэ чи бол хөвчлөх хэрэг байхгүй дээ талон. Том зооцсон. Энэс дараад Микото гарч байгаа юм байна. Гарч байгаа мó яг. Эчаг нэг амсч байгаа мó? Амсч байгаа юм байна шүү дээ. Дахиад нэг State of East-ийн. Бобоко онцсон. Андаа ингэр урсаад орсон. Хөнгөр сэвэж. Ёо мөнэ бас унаад байна. Сүр. Астрайхан. Everything that they want. 5k lead at 13 minutes. Marvel нэг үзсэн. How Aster needs to be up by about this much at the 20 to 25 minute mark. Team network-ийн хоёр дээр яваад. I don't think there's any need to sugarcoat this. This is really bad for Aster. It's tough times because who do you turn to in this game state? I think realistically speaking, you're almost at a point now where you need to make some sort of team smokes to find fights. I guess Sumail, you get his bloodstone and then you go, because it's not going to get any easier. You're going to struggle to catch the right heroes, but what you can maybe do at least is play around Sumail and try to use his insane damage output to at the very least kill the enemy supports. I still struggle to see them find ways of killing the Morph or Ember or Timber. And I don't know, are you seeing the same Тэгээ одоо ганц юу айх таарагт дүүн байсан. Тэгээ одоо дүүн мессеж айхгүй шүү дээ. Ийм орт. Тоглолтын дор free farm. 14-ийн вестнийг бас дээрлэхэд авчиг гэж байна. Астрийн за тэнцээ пинглээд байна. Энд чи бол юуны давраахгүй гэж байна. Том зоосон. Бобок Ализино унтсан. Тимброс орж ирээд андаа ингэ амсчлаа. За Том би зөхөд байгаа. XXS Эмрийг дүнцгснээ болоод Тимрийг дүнцсэн. Сунка гэв. Кюги стрикийг авсан. Unstoppable streak 500 гол. Тимрийг стана алдчихлаа да. Жавцаа онохгүй байна. Нэмээ даймаж орж. Үй. Бобока нэг амилж ирээ TVдж буугаад ганц импетусээр жавцааг амсаа. Бас их хэрэгтэй XP гол. That is almost 2 full levels actually. And I don't think maybe the 14-minute wisdom rune was taken. That's you are. 7-minute was definitely Wisdom гэснийх талааныхан өөртөө бэртэл таах шиг бол. Хоёр тарган баатар алдсан. Oh, you're saying the Wait, what? It goes to both in that case. Am I stupid? Huh. Well, you want me to answer that? Yes. Okay. What was the result of your research? I pressed Дидмэл авч байгаа л Maestrom аваад линкний аваад. There's no need to do further research. Well, I'm glad that we got Би Астрийг хамаагүй л энэ дэд 5 өнгөд гаргах юм болоо гэсэн.
Күүж. was the first step. So actually ridiculous to be level 4 minute 14 on inch. Yeah, that is an accomplishment in and of itself. Well, don't know the last time I've seen that one. You got some Оо ямар эгүй явж орж байна. Оли бас стриктэй байгаа стен чинь. Оли онцсон. Дүүмиг харин зүрөөд унгааж байгаа юм байна. Микото блейд мэд арсан. Нэг ремнат байгаа. За арай байбек хийхгүй баха. Сунка. За мартиггүй арай давруу тоглох чад өөртөө. Оруулчин дээр шийдвэсэн. Боронбаатар алдсан. Нэг дүүмиг унаагаад. Боронбаатар алдна гэдэг бол нэтворт илүүтэй байгаа багийн үед алдагтай. Мартиг нэмэгдэж ирснээр харин моныг унгааж. Цаад баг зэргийн даваа авсан талаа. So you're going to see the replay here. So this war stomp didn't hit both. If it does, this fight is even better for Aster, but Mikoto here, very slow remnant, doesn't get very far away. He actually has another one to throw, but didn't choose to throw another one. Ancient stack in. And this chain misses. Харангур savage. Yep. Лунаг авах хэвээр stack штэ. Oh, stack being stolen now by 23. Яашаагаад утсан. Getting some value out of Энэ мөрлийн бүр нэлийн дураараа. Now he's in regular form again. Саагалт явсан мөрлингийн. And he has his Yasha Lincolns. He almost pulled the enemy wave with his courier as well. That's some efficiency right there. Yeah. Some eternal envy shit. Оо энэ хоёр крипийг хүртэл аавна гэж. Full agility. It's always something good has to be balanced with something bad. That is true. We're gonna miss that. Тэ бүгдийн л аавна гэж байна да. What's an envy thing to do one more? Смайлын лишак. За энэ удаа бол ядаж айлд нэшэд байхгүй. Лишак бол бас It probably is going full боссор шүү. Oh yeah, full agi dig up a kobold with press the shovel. Doesn't work like that anymore, I guess. Жавцаагийн үед Enchantress-та зориулаад талбайд авцсан юм байна. Enchantress-ийг ер нь бол Timber-ийг хараад дарж байгаа шалтгаан бол Impetus Fear Damage. За armor хамаарахгүйгээр өндөр дамажлаад унгаачна гэж бодож байгаа. Mask of Madness, Dragon Lance going for the BKB. Trying to find jabs here. They do have Doom, so yeah, not going to be able to connect. They'll regroup with Monet. It will be stabilized quite well though, Aster. Like this was starting to look pretty bad. They've cut it down to a 3k now. За рооцох гээд байгаа л те талаа. Smoke is 5. Астрийн за уг нь скана хэрэгэлсэн рооцох хийж магадгүй. Талааныхаа харин рош би дотор ороогүй байсан учраас мэддэгдээгүй дээ. Pipe-тэй байна. За энэ pipe-ийг damage бууруулж байгаа нь ажилландаа талууны 2 спортоос дандаа magic damage орж ирнэ. Энд нэг авуул авчгаар харагдаад бах юм. Эмбэлцэн дээр Рого харин алдаад амжиж байгаа юм байна. DK Tombo зоосон. Ээж саад амжицсан амаар урсаад гарсан. Дотоод байлдаад ах хэрэг байхгүй шүү дээ. Айд найлд энэ ээжтэй болсон. Шууд яваад ороод ирж байгаа юм байна. За зайнаас энэ чаг нунаах ч утсан даймаж хүрээгүй. Piping хамгаалт байлаа. Very awkward fight indeed as the Harpy is going to get destroyed here momentarily. Жавцаа дээр үзье гэж байна. Эрсдлитийн стон орсон Glimmer Cape өгөө түүнээс эвэлсэн байгаа. За Bloodstone хэрэгэлсэн дэсэн байл. Хамаагүй бас дайрч болохгүй. Яаж зэвээс хэм байна. Хоёрлаасаа гэлэлгүй бол болж байгаа юм байна. Wait, isn't it one at the top there? The green dot on the map? Oh, yep, there it is. Good call. He did leave one behind, but he За didn't feel the need дүүмтэй to уг нь бол connect, so. Дорт барьж болно доо Астр. I thought for sure that was going to break out into something. Yeah, but then Talon realized, wait, Aster can't catch us. Oh, Then look they at that went away. pool. They forgot about it again. Forgot about. Wait, who did they forget about again? The Chad? Lotus pool. Which musician did they forget about? Dre? Yes, good job. Wait, is that actually right? Getting a yes. I just guessed a random person. Yeah, sure. I swear to God. I swear to God. I just guessed a random person and I thought Dre. That was the first person I thought of. But I don't even know what they look like. I don't know any music they're associated with. Oh my God, I'm choking on the water. Why are you drinking water when you can't stop laughing? That's not the cure for laughter. I was just thinking of the random. За яах вэ юу их вэ? Тоод Мастерыг үндээс дээр нь хөөжчөө байлах хэцүү болсон. Alright, well I'm glad I
Том барай л барай констрол зооцсон юм болов. Oh, what is? Ooh. Ээ, BKB-гээ юм дээр дарсан юм би. Magic I believe they used to call it the Chinese BKB, right? That used to be a thing. Yeah. Good old Twitch meme. 75 seconds now, has to wait. But I don't think they were going to fight anyway because there is the Aegis, obviously, from the side of Talon. Yeah, Talon have a pretty strong power. Not only the numbers advantage with the Aegis, but also just like... Мэдээ ангалт илүү өвчсөн юм байлиг. I think Aster might have Аймгийг ойртолол энгийн гадруулсан да. really slow things down. Мантаг авцсан дараа гайтмарыг нэмээ омгээ шийдэлцэн орлинг. Get a really farmed Luna. Тийм аваа баг. Оноо болж яснаас. Хатынхаа magical damage-ийг бууруулсан гоё гэж магадгүй гэж бодчих. He's running into a blade mail and silence. He's running into tons of burst damage. Damage гарах бас мал 75 damage л гаргаа. He feels vulnerable. Last fight I had more hope for them because he had the shield rune for an extra 1000 health, which is Эмбрэс нэг тавих юм бэ. Түмийн хайсар нэлийн тухтай тоглолт юм дэ. Well, I do believe that Talon will be just going for these outer towers with this first Aegis. Likely will not be able to get much done for the high ground, so it comes down to the second Rosh again. And you can really tell it's like, okay, the only way they kill our mobile course is with Doom, but our Morph is Aegis, so we can literally leave him alone anywhere we want. He's just gonna push in top alone, farm it to his heart's content. With our supports. I really like their map split here. Astral Bailey could start high grounding top. Combat Smoke. He will be the siege vehicle. Хүчтэй лайм л да. Хайп байгаа үед хоёр спортоос дамж гарахгүй гэхээр олон яг нөгөөдөөс их хэрэгтэй хаагуун тойрсон смокын задарчлаа. Хандаа ингээд өөрөө харагдааг байгаа. Талаа бас бэлтгэлтэй зогсож шүү. Хаагуур ирж магадгүй. За байлтахын тулд морфон л урдаа байх хэрэгтэй те талаа. Сэмчэн. За зайнаас унгаах гэж утсан force startтай байсан. Хатад distract damage хүрээгүй. Юм байна. Хийсэн I гэлтэй. think the sentry was placed before he adapted. I think so too. Sometimes your mouse slips. Оо энэ ч одоо бүр агнимын бараг гарсан юм шүү дээ. Maybe it was just Бол тэгэл point boost trapшил агним нь гараад. I don't care that there's a free kill right in front of you. I'll adaptive you 10 out of 10 times. So yeah, it looks like the Aegis will Сомкагийн BKB төхөөл ам байна. And Talon get most of the outer towers. There's still that tier 2 in the bot lane. And I believe Aster is going for the Torment. Таргет ардын нэг зогсож байгаа саппортуудаас хэлж байгаа гэж боддог юм. Йоо. Андаа ингээ алхатглоо. What do you think about Тэгвэл үхэх шахсны хайрууд бол хятад болсон. Jared? Okay, well, what do you think? Maybe that's a bad idea. We have grab ally. Oh, we do. That's a good one. And now we have telekinesis. Rapid shot. Oh, see. Yeah, that's a good one. Got from both sides. Of course, grab ally. Just because of the name. Specifically be looking for that. There's no Okay. Honest question. Котаас дөөндөлгүй гэж линк конверж гарч байна. 2 минут турт явдаггүй. Толгойг хийсэн мар. Хүн бацаа хараад нэг. Өдөөд бол тэргүүлээд эхэлсэн байдаг. Баатартай 24 минут. Их гол хасагдсан чинь толгой энэ бүр ямар тоглох боломж өгч тэгээд өглөөд. Like if you're infested, right? Яаж хин дүүмээр тоглох юм бол сайн. Or if I pudge is inside somebody with rot, it'll work. Pulse Nova is the one I'm looking at. I'm back. За мега гэж ирсэн. You don't? I doubt it. Huh. I could be wrong. Maybe we should pay attention to that. Leshrak not moving is not good, generally. Yeah. So if he has Pulse Nova on and he's in the tomb. If you really want to kill him, I mean, you're still saving it, right? Yeah. Because I'm trying to think of an interesting Сомкагийн BKB гарч байна. That's not just healing, because that's, there's a lot of them like that, like the Pudge Dismember, for example. What if when you enter the tomb, шөнө болсон. Лонагийн vision нэмэгдэж байгаа. Нэмэгдэж байгаа ч гэжтэй. A zombie clone of yourself? Босдоосаа илүү хол харж байгаа.
Мега унтаас ирсэн хожсон байж тээ гэж нээлжтэй дээр тавьсан санагдсан. Тий. Ээлжтэй хатсан ээлж. Шавшсан шүү дээ. Үгүй энэ чи ямар байгаль байгаа юм шиг байгаа тийм ээ. Рүүхэнэ тоо. Бабака боршоо X байна нэгэнтэй. Нэлээд толоос X рүү явчихсан да бабака. Спортоор бол хамгийн олон даван байна. What a mess. Imagine how many new and additional cool heroes and features we could have had in Dota if IceRock never made this. That's true. That is unironically taken a lot of time. That is unironically true. Well, Morphling ult as well, right? Yeah, to some degree. I guess the thing about the Morphling ult is that I guess it's not that much extra work when you already have Rubik. Because like I'm assuming you can borrow a lot of the functionality from how Rubik. Харангуй сая үжи давсан neutral item life steal-ээс гаднаас шөний vision нэмждэг. Шөнөөс их л хэрэг болдог item да. Rotate-ийг төрүүлээд харчихна. That meme where they throw you out the window during a meeting. Actually, yeah. Рашаан бүр баг max time гараа. Бараг л 3 минут сунгацлаа. 2 минут 20 секунд. Гэрэг дутуу байгаа багт нь жоохон хэцүү л байт юм да. Рашаан гарцсан байх гэж одоо очих гээд байдаг. Smokson Astra smoke. Or well, time to try to fight for Aster. Тэгсэн чинь нэг удаа нэг илүү байгаа багт хэцүү болцтой. Уулжийг үзчихсэн чинь те. Раша дээр 3 минут авчихсан нь байлтай ялгдаг шүү. Амар хэдэн байжсэн нь Рашана үлээж 3 минут загсан. Камера орой ойрхон байх шиг жоохон холдуулаач нэ. Дотын камер ингээд наашин цаашаа болгож болох болцсон guys. Энэ бол яг л стандартаараа л байгаа. Дээрээс нь энэ чи яг бит хоёр ингээд дотоогоосоо тавиад байгаа биш. Мекото таарцсан. Эрстэнд орчлоо Мекото за өөрийнх нь алдаа да. Гэмээр бөгсөн. Үй амар хийл ороод ирлээ. Лотос байсан байх. Лотос. Том лотостэй ажээ. За үргэлжлүүлээд цонкол хөөсөн. Хаанбанк ингээд хөгөөд ивэл баларна да. Том. Радиант юм шиг хөөчөнтэй Астрахан. Буцаад очихт нь Роноос гараагүй байгаа. Талооныхон гэртний авчрахын тулд ингээд дээр нь шууд хүчтэй цохоо шийдсэн. Дүүн байхгүй. 23 саяж даа айх зүйл байхгүй. Астро ширлээд Ро авчигээд. Зараа гарахаагүй. Талаанд алдаа ашигт болсон. Одоо бүгдээрээ TBT шиг шаардлагатай. TBT дэрэнгүүт нь буцаад гэж байна сте талаа. Эрсдэл гарахгүйгээр зүгээр Рог авчихна. Hope stop. Хүний өргөж ицсэн. Rubik-ийн Tormentor-оос авсан шаард бол тончгол сайхан ажиллаж байгаа харагдаж байна. If you trade that tower for Roche, it's worth it. Not the barracks, though. You need more time to take it, I suppose. Yeah. So now Roche will be spawning in 15 seconds. No tower. It's gonna go through all this. Дэвжээ, sorry, би хит согтсон байна. Тийм үү? Асчихгүй. I think it's gonna be difficult. I think Doom is too much of a part of your kit to reliably win this fight. Yeah, they haven't scouted it out yet. Just spawned. 23 is going to. Раштрын ууг нь ганц ялахад бол Tower damage хангалттай л ишрэг. Лунаатай. Идрог л өгөхгүй гэдэг да. Age чийс айлдаа өгөхгүй. Гэтэ одоо байлтахад бол хэцүү шттэ. Дүүм наахгүй. Хамаагүй гэж үзэж байгаа болоо. Дүүм стандарт эргүүтвэл за шүний вижнтэй лунаага урдаа татсан байхад бол холлыг хараа явчихна. Хаагур нь person андаан. Талаан байлтахад бэлэн. Таас тарцсан байгаа. Лунаа болоод хураатглаа. Лунагийн стат сасагдсан. За энэ хассан дээр бараг шууд роолгочих үстэй. 20 strength 22 ажи. 70 attack speed. 16 intelligence авсан. XXS үсрэхэд бэлэн. Үсрээд өө агаар дэрэн сайжлаа. Eclipse Jauts нэлээд өндөр дамж авсан. Гэтэ гараа дамжчихлаа. Смайлууд VK-ийн байгаа. Тиймэр багийнхнаасаа салцсан. Дүүн бас багийнхнаасаа салцсан. Огсэл төттэй мэрлээд.
Гараа авсан хойноос нь morph хөөгөөд adaptive strike. Damage хүрээгүй. Яасамай л онччээ. Мекото бас давхар. Котог зөхөд унгаачлаа. Hurricane Pike. Моне TP out их шаардлагатай. VKB байхгүй моне. Баригцаа. Жавцын dribble kill. Гүүгс гисээр гал байлаа да. Anyway. Ой юу вэ? Ту Facebook-ийн чинь 8 цаг болцсон юм уу? Тийм үү. They get the morph off as well because of this ward. We see this try here, but very nice lift from Ollie, just delaying things. No BKB on the Юм байна. Яг 8 цаг болцсон юм. It's difficult. Samel's trying to run away, but he's just going to get chased until he dies here. Siamese cat went into the two-stop for some reason. I don't even know why. I think he might have misclicked. That was hilarious. I don't know why that's so funny. But the thing really balloons up. I really appreciate that touch. Is 23 Savage now focusing on the buildings, knowing that Monet is dead for another 10 seconds. Одоо хатраас эргээр л хэцүүлтэй өөрөөсөө ер нь юурлиг дээр нүдэх ёстой байсан драфт гэж үздэг. Yeah, he'd be getting those bouncing glaives. Sumail wanting to try and defend. They get off the stun lock, but the telekinesis saves again. So they don't get the set of racks, but not sure if they're going to continue on. They do have the Aegis advantage, of course, and I think they still have the cheese. It might have been consumed. This Rubik shard is actually just amazing this game because of Aster's. Facebook-ийн пэйжин дээр нь хэлээ. UB Warrior гэдэг. Тэгээ ингээд бичээрэй. Тэгээ линк нь бол энэ байна. Sumail, speaking of shards, does not have his, which would be very handy here. Splitter does end up connecting though. But 23 Savage has turned into Luna. За Milirax-ын зохиод гисэн H-тэй morph. Нэг амин дүүм дэс барнда. Дүүмгүй л аль болох унгахыг үзнэ. Астрахын мэдээж. Гарч ирэхэд дүүмдөх гэж үзнэ. За Луна болоод тавирсан. Лунагийн линк аваагүй учраас. Баян л 70 attack speed асуулах нь дээ. Нэмээд бас IG strange. Intelligence руу асуулж байгаа strength. They're not going to kill you without using Doom. Well, you could get the tier 2 here, and I don't know when. Маркling дараагаад мараад айдлуус. Эцгэл имиж гарч ирэх дэмэжийг бол үлэмж нэмэгдүүлсэн. That was some incredibly pitiful damage from Leshrac on buildings. What was that, 120? Waterfly Sumail shard down гэж юм. За хамгаалж явахдаа Leshrac-ийн shard-ч ажилдаг та. No, but usually what happens, you go 4-2-4 or something, and then you find, you win a fight or something, and you go Edict, but he За дахиад өксөх гэж оролдох байлгүй дээ талан. It's a big part of the appeal of the hero is its ability to push towers after. Age-сэн дуусах болоогүй 1 минут 30 секунд тэгэхээр доогуур нь дахиад high ground өксөх гэж оролдох болоо л гэж бодож байна да. Please тагсан гинэ баярлаа. Ер нь Facebook-ын манай пэйжийг дагаарай. YouTube дээр subscribe дараарай. Тэгсэн тохиолдолд бид хоёрын дараагийн бичлэгийг шууд notification нэрээд мэдээлэл өгч шүү. За. Kügin. For this patch got a lot better because you're getting magic resist with each int that you're gaining. So not only Гилих болгондоо 2 интеллинж 0.5 арморыг авна. Үлтий дээрээ л үлэмжихийг авдаг да. Анх баг тикэлсэн болгон дээр нь ориг авдаг. It's something Scion, right? What is it? Shield of the Sun. Morph life steal учраас наалахаар болж байгаа юм байна. 8-д өргөжүүлж. Age-сэн дуусаад 8-д өргөх юм байна да. That was the intern, I think. That named that. Didn't have the thesaurus handy. So Talon taking a commanding 12k lead. They won't use the Aegis, but they did get a lot out of it. Yep. They're going to complete a data list before they push, I'm assuming, at this point. You're 2k off it, full map control. Keep the right heroes in the right place. Aster, they timed the Aegis. Яастер. Хашуулаа зогсож чадахгүй яа л гэж байна. Wisdom авъя гэж байгаа юм байна шүү дээ. 35 Wisdom. Тавлаас моглоод гараад ирсэн. Wisdom бол авсан. It's seeming like they didn't. Анги Wisdom авал орчих юм уу?
I don't know. This just looks. Тийм байна. За сайхан зугаал. Зугаалга амжилттай одоо уцаад орё. Гадаа гоёлоо юм байна те. Сорт гэрээсээ гараагүй юм бол бөө баяр. Aghanim Scepter online for Timber, so you got that reactive armor charge thingy, Mabobber. I don't know if that has a name, actually. That's actually the name. Reactive armor thingy Mabobber. Okay. Wouldn't be against it. I mean, I guess you're just activating your passive, which is reactive armor, so no need for a new aim. So it should be called active armor. That is true. That would be a nice name for that. That is true. It should be renamed. За дахиад роо лээд. За нэгэн дээжтэй байхдаа хайгранд өсөг юм чинь. Дахиад өсөх шалтгаан байхгүй талон. Хашиж зогсож байгаа л раа авахыг үзнэ. Тэрнээс өмнө талон астр гараад ирж байгаа юм байна. Жавстай даарсан. Тиймрийг шууд өмдгөөлгүүдээ. Рубиктэй орсон. Рубик амьдрч байгаа юм шүүстэй арай. Амьдраг юм байна. Өгч байгаа юм байна. За хүний илүүтэй астр үрсэлдээ төөгөд явсан. X-ээс 2 баатар дээр хүүпстом. Тиймрийн дүмцсэн. 23 сая үеж бол ирэлгүүгээр шууд доорн зохиод гэсэн юм байна. Квиг хөөцөн дахиад дүм үсрээд бариад авсан байгаа. Асах 3. Сая ирдүү нэгэн дайнаас Сумайлийн нэтворк ямар гоё болоод ирвэ. 3200 гол хийсэн шүү. Хексэн төхөд ирсэн. Тэгээд дайласыг гүцсэн. Дараа нь BK явна гэдэг. Спилбрис авч байгаа л өөртөө тасралтгүй үл 6-аад нэг юм дээ. So if he could have helped there, I think imagine Morph is here, you just take the fight. I think, but he's nowhere to be seen. Completely isolated. Монег өөр юу маахгүй гэж шүү. Линкэн. Зүгээр статсаа асуулаад өөрийнхөө айтмуудыг л авах. Баатарлаг үсээс харагдсан. Нэмээ сатаник шифтэлцээ харагдж байна. Taking full advantage of the ward that they placed there a couple of minutes ago. Talon not dewarding the area very well. Considering they're really far ahead, I'm actually surprised they're not taking more advantage of a gem and just really covering their tracks. Комбэкч баг ахаад нэг юм дан шаардлагатай энэ да. Тэ Рошаны өмнөх дайн дээр ялаад тэгэд эйзээ авчулж астр. Комбэк энэ сайн нэг дайн ялаад 10k-гийн дуртын зэрэг 6 голоод авчихсан. Рошан гарахад 1 минут 30 секунд доо. 4 баунт явсан гэсэн. Ингээл 2000 нэтворк. Sometimes you go on a scouting mission and you strike gold. That's right. He brought his metal detector to the Radiant jungle. Well, Roshan up in a minute 15, so Mikoto not the longest. Шилдрүүн тэмэр Микото. За Enchantress диспелч болов. Спелтээгүү BK дээр нь орсон. There's a split earth and this is where Sumail Shard can really be a nuisance for Talon. Спелсэн чинь линкэн ороо дахиад дүүн гişээсэн чинь Morphling линкэн өгж байгаа юм байна. Mikoto now has to be a little bit careful he doesn't get caught by. Өөрөөр бас гоё линк орж ирсэн дээ. Гэтэ бол юугээ дараагүй юм байна шүү дээ. Дүүмээ дараагүй. За буцаа тойрсон астр. Түрүүчийн роо дээр байлсан шиг дүр зураг Микотог харж байгаа. Өөрөнд тойроод ороод ирсэн. Рубик өөрийгөө аваад шидсэн байгаа. Эмбер дээр лоцсон дээр дүмцсэн байна шүү дээ. Өөрийгөө дүмцсэн. Анчагийн байбек. Сумай дунд дэс чадахгүй байна. Морфос гарч байгаа наймаа асар өндөрөнд. Халбер төгсөн байгаа юм Морф дээр. Луна өөр орох гэдэг энэ да. Манай. За онжил байгаа юм байна онжил. Сумайл мөн адилхан. Дүүмч мөн адилхан орох юм байна. Яа шаарднаас эвгүүтэлч шүү. 23 сая ээжтэй. Эвгүй стар. За саяын дайныг л ялсан бол камбэк гэдэг дааст. Шана. Авчин нэмээд. Дүмэд орж ирээд Скайдгаар зохиулж хаад диспо юм л да. Лаадстаныг нь хийл гэж юм аахгүй. Тэр нэг линк авахгүй байх нь зөв юм бах тал унагийн. You should have waited for the Aghanim Scepter.
Үгүй. Агны мачлаа шүү. Өдөр Авгаас болсон. өдөр болсон болохоор дээр онох нь хамаагүй юм байна шүү дээ. Ийм байна. Шууд өдрөл бол айдсан солигд юм байна. I guess it's just when the time is 40. Yeah, when it's daytime. I guess it's irrelevant where he is. Huh. That's cool. All right, well that's So we're going to see the replay here, right? So this Doom here, really nice Lotus usage. Рубик тэгвэл яавал дайна авчих юм биш үү гэн. Тэгээ Рубик дээрээс яг унгайгээ том скил хийчихээр харамсалтай. Яг орыг юу энэ дүүм л байна л да ганц орхон. Ганц Рубикийг дүүмд чих юм бол тэгээ дүүмдэхгүй бол барыг унахгүй байгаа шүү дээ. Nice and easy for Talon. I know it's. We talked about if Pulse Nova works while grab allied. That was a perfect opportunity to do that. They were completely ignoring the tombstone. Sumail was running away. Оо, Sky Agni авцсан. Чөтөө юм бэр автгүй л. Fighting on the tombstone, but who knows? Wait, why are there so many explanations on the Ags on Skyrim? Сони тэ. Шууд барыг адилхан дэмэж хийж байгаа бах төө. Sky наваад. Does it need to write the text for all of them? Yes. Okay. I mean, very thorough. Магним шарттай Sky. За 20,000 нэтворт хэлээ. Магним шарт. Агнимын нэтворт цааны 6k нэг мэдээд ороод ирсэн. Эмбер эсвэл агним баяг худалдаад авсан хүн байж таарж магадгүй. Тэгээ компонент ордог айтмууд энэ авцсан юм байна л да. Point booster авцсан. Тийм байна, тийм байна. Агним гарч исэн болохоор Sky өгч юм. It's a weird saying. За талааны smoke. Do you like oysters? No. Do you like the world? No. Makes sense you don't get the saying then. Okay. Яаж танд гарсан мөрөглөг яаж ялах вэ? I mean, you break open an oyster and eat it. Is that what the saying is supposed to reflect here? Is have the connection? За шууд Sumail дээр ихлээд. Дэмэж хүрээгүй Sumail BKB дээр жантсан. Хонгор сайваж атрибут шахацсан байгаа Sumail-ийн шаардан дээр. Дүүмийн онгацчих юм шүү дээ. Кото. Ябай бэкко. Луна болоо төвөрсөн байгаа шүү дээ. Таавар нууч юм бол Раксинг баг луна болж байгаа зөх юм болов. Oh, when you go and grab, this should be like a mini game like Indiana Jones when you're inside. You've never seen that movie. Oh. 21k lead for Луна болоо зөхөд байгаа юм байна. Агнима доошоо хийсэн ч гэсэн эффект нь хассан нэгээр байж идэм шүү. Яг кастлжаа доошоо гэхэд бол их баха. За одоо кастлах нь бол дахиад Станка ингээд солиод байгаа юм байна. Агним Станкаараа. Амид өргөч мөдөө Станка доошоо яагаад. Гарангот Агнимаа дэвшлүүлээд. Андаанг орзанаас унах гэдэг нь яг. Манай бас ойрч чадахгүй байна. Ойртол морт нь өрчих гэдэг. Mega creeps. And that's mega creeps. So Talon, I mean, Aster can't fight without Doom. So it's understandable that they would have to try to fight through this. Correction, Aster can't fight even with Doom. I mean, that's kind За Луна болоо тавирцсан. Хойронготаа Станка дэвшлүүлж байна. Энэ гоё юм те. Now they can start bouncing. Яг та нэг айтмаар илүү хэрэглээд байгаа шахах бол юм. Яраад ирсэн. Сатаник байгаа. Станк дараад уурсахад бараг дүүрчэндээ. Станка дараа зогсон Sumail дээр өндөртэй байж Эмбри хорстад гаргачих юм байна. За одоогоор хинч унаагүй байгаа. 23 сайж онцондоо ч одондөө амиад өргөе. Томбиг бол бүр тоохч байна. Унаагүй хэвээр. За тэр Эмбри яваад орцсон. Яагаад вэ? BKB-г дарцсан. За дөрөг. Эмбер яасан чин тоглоом дуусгаар болж байгаа шүү байна дөө. X-ийн унсан авцал юм байсан байл. Мортер X модж гүйцэж чадаагүй. Станиктэй мор зөхөд байгаа. Эстедийн станснаар X-ийн ургаагаад PP аут хийжсэн боловч. Холгаас нь Lucent бимэр тийг нэгсээсаа.
Зя дүүмдэж чадсан. Морф дээр дүүм орчихсан. Зөрөө шууд цохоо зогсож чинь морф. Энэ лотос спортуудын цуглуулсан лотосудаас их эвгүйтэл юм аа тий. Амар нөхөлт орж ирээ. I mean, it's a little bit sad that the highlight of the game that I feel like I can say for Aster was Sumail's individual play right there. There was actually a really cool kill he got in the morph. He pump faked his split earth 3 times to try to bait out the waveform. Орно үзэж болох уу? Тэгээд өнөөдрийн хацтан дайндыгаа навуулж байгаа шиг байна да. Хацтай юугаар шагнаж байгаа вэ? Хацтангийн багцанд юу ч гэсэн нэг 7 хоног бол мандуулах. Их дагдаг байгаа. He has had some standout performances on this hero. This just wasn't it. This game didn't really work out for him. He didn't pressure mid. They didn't win bot. Өнөөдөр ч одоо энэ андагийн авсан баг нь хожигдоод байна да. Ядж байгаа хэрийг ихнийхээ авах дуртай маа. And it looked pretty straightforward when you play these high risk strategies as Aster do. It's got to work in the first 15. Өнөөдрийн тоглолтод Мега яасан бол гэнэ. Мега крип бараг сая. Мега бас болцсон шүү дээ. Мега крип орсон. Мега крип респаун гэдэг битэд өгдөг. Гэхдээ бас төрөө дамжсан бах оо мега крип. Хангалттай амцсан. За гейминг бол андаангаа хожигдсан байна. Spirit бас андаангаа хожигдсан. Өнөөдрийн андаангаа авсан л хожигдсан юм байна да. Яа зүүн талын агуу төчөөд байгаа юм байна да. Only matters when you cast it in order to steal our stats and attack speed. And then he put the satanic back in his inventory. Чигдэр барон гэж яваад зүүн юм шүү дээ. He knows his tricks apparently. As I was saying, өнөөдөр зүүн гэж яваад ийж барон юм аа. Was very happy with like also how they set up areas so that they can fight on Roche. They always had vision. Талан сайн байгаа юм да. Харин тийм ээ талан яг үнэхээр ирчүүчглээ энэ тийм аа. Ямар ч батар авсан. Лейн дэл үнэхээр л ирчүүчгдэг бол. They're supposed to be the ones forcing Roche. I don't care how far behind they are. Зүүн баруун зүүн штэ л гэж. Одоо Астер 2-0 нэ. Боги. But Talon they're just kind of they were always ready. They had good positioning and yeah, I mean just a well-deserved win. Yeah. Every time I saw them go in for these fights and they responded on the side of Aster, they did just walk away. I was very unhappy with the lack of stuns. I just thought there were just so many fights where you could and like, I think the kill disparity says most of that, right? They just couldn't kill anyone. They just walk away, they buy like glimmers. It's like really hard because they don't have like that much mobility on the side of Aster to be able to get in there and continue to chase. So freaking hard. And when you're a Luna хүмүүсээ тавч танилцуулга явах нь. Тэгээд тавчхандаа 5,000 гэж хоёр л юм байна да. Yeah. I would also say I was not very happy. Bat-UlziiAK гэдэг хүн байна. Like on the edge if you first this hero supposed to NMJ Lord гэдэг нэрийг би санаадах нэг үтсэн комент байсан да. Юу лээ? Дээшлүүлнэ. Сохтой байгаа хүн байна штэ. Anyway, he will turn the lane into a 1-on-1. But that never happened. He was like level 4 at 14 minutes. And when that's your end, you don't do anything. I want to rage a bit about this last pick Luna. Okay, just a bit, rant a bit. So the problem is that we know who picked this hero, right? It's the carry player, right? Oh, Baboka. Sorry, Baboka versus Q, 3-2-2. That's about how he. Thank you, Brian. That's a really good stat for the. I had no idea that was actually the number. 322 net орттой байгаа юм уу тий? XP юм 322. Babakaгийн. Таар ялгаагүй те 322 л бол 322. I know the carry player picked the Luna why? Because we talked about needing to play around mid. And Luna, the idea makes sense. Luna's good in lane against. Та хоёрыг тайлбарлахаар сайн ойлгож байна шүү. Тийштэй өнөө мянга бол бүр маш ойлгомжтой юмнуудыг тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Дотагийн бүр парачод хүртэл мэдхгүй юмнуудыг. We thought like in the draft Undying and Enchantress going to collapse on the mid lane and that's going to enable Sumail. Lesh is a carry mid. Энэ ямар тэмцээн яваад байгаа ISFU A equal
Энэ нартай. Тэгвэл шууд баатрал бэлэгдэг өмөртлөө шууд хойж харагч марагдсан. ISF ч нэг холбоо байт энэ да. Тэгээ тэнцэн болоод байт шүү дээ. Улсуудын нөгөө нэг баг 14-11 настай мөн үү юу? ISF ч тэр лөө. Тэр чи арай өөр эссэн. Тэр чи ямар Ази юу хэцээлээ. Энэ тим шивэд дээр нь энэ S4 Hands-гийн Chalice тэр өөртөө муу юм бах та. Момо. Also Sarard. За тим Францд ямар юм бэ? Тим Франц гэдэг бас гэж нөгөө сороггүй дэ бодоод гайгүй байна. Зарим нь бүр тэр Iceland дээр яг бүр дэлхийн авраг шиг юм уу те? CS:GO-доо хоёулын дээр зөвлөж байгаа. Sarard. Тэгээ наатны чинь шагналж жоохон багал байт юм да. Ирланд, Чех. Бараг тэр юунаас өөр Чивэдээс өөр таньдаг хүмүүстэй улс байна уу? Нөө нэг юу бас гайгүй. Чех гэж байна. Чех байсан. Арватаас одоо Dota тоглодог хүмүүс юм юм дээ. Бэя 5 AT гэдэг хүмүүс Чехээс. Дэнмарк гоё илээ юм. But still overall quite clean from Talon, which is something that actually for Talon I'm not that critical of. Other Southeast Asian teams I am. But Talon generally they are good at maintaining it. Дэнмарк is Тэнгүүтээ Дэнмарк юу юм бэ шүү дээ? Геймингийн офлайн байгаа юм байна. Тэнгүүтээ level up-ийн эсгэгт carry хийж байгаа юм байна. Тэнгүүтээ level up-ийн офлайн тэгээд Shopify-аас кредит байгаа юм байна. Чивэд л ер нь бас Alliance-ийн 3 тоглогч амар харагч энэ да. Дэн Чивэд 2 дээр л хамаг олон мэрлэн тоглож байгаа юм байна өө. Бусанд нь баг байхгүй. Чех дээр бас нэг Cat гэдэг багийн position 3 байгаа юм байна. Тэгсэн чинь Шведэн дээр Баалны нэг хүү. Хорватч бас дайжгүй шүү дээ хүмүүс шүү дээ. Намбич DNZ дээр нэг тэр хоёр тоглож байсан хүмүүс. Кортиа. DNZ. Дөрвөн зооноос гарах баг нь угаасаа ойлгомжтой байна дөө. Швед Дан гараад Хорват юм уу Франц яал нэг. Нэг хоёр л гарна гэж байгаа юм шүү. Зооноос. 3 гэсэн ч хойж. Хорват нь Норвегийг бараагүй. Нэг л баг гарах юм байна. Тэнгүүтээ дөрвөн баг нь хоорондоо үзчих. Аз дээр ямар улсууд вэ? ISF Монгол байна. Монголоос шууд хилгэн орчиж байгаа юм байна шүү дээ. За Янгон гэлэгтгөө. За энэ дээр л хилгэн зодчихж байгаа хэрэг чинь өө. Азаас бол бат. 8 баг оролцоод 5 нь ISF 2023 үндсэн хэмжээнд орох юм байна. Азаас бол хилгэн бат юм биш өө. Сауди Араб. Өдөр чи Риад очихсан юм шүү дээ. 7 сарын 10-наас 13-нд болох тэмцээнд. Кыргызстан бол гайгүй юм байна. Йордан ч гэсэн дайжгүй л харагч. Мэж, Iceland, Promotion гэдэг Европын тэр хоёр багууд тоглоод. Филиппин, Янгон байгаа юм байна.
Филиппиндээс чинь үгсэн поласын хідэн лээ шүү дээ. Тэгээ яг эндээс чинь юу гарч штэ. Зөвхөн нэг баг гарахгүй штэ. Азаас. Тийм 5 баг гарна. Оо тийм үү. 8-аас 5 гарах юм уу тий? За Монгол батал юм байна. Гарах 5 нь бол юу юм байна да. Нэл байна да. Кыргызстан, Йордан, Филиппин, Мянмар, Монгол. Тэгэл энтэг Австрал. Энтэгт нөгөө кино Кириш байгаа юм байна. Энтэг баг Йорданыг гусч магадгүй л харж байна. Монголоос хэн байна? Монголоос Дэлганы 5 байна. Дил Санктити 11S одооний Дэлганы бүрэлдэхүүн байгаа юм байна. Miracle маань Miracle яла. Miracle харин яасан юм бол тоо. Miracles тэгээд Shopify-тай орж ирээд ууг нь Miracle бол бас тэг фородоо жоохон тоглох юм бол уцаад хуучны юм дээр очихол юм байл те. Miracle тоглосон юм л. Тэдний удаа widespread аваад 100% хенрэйттэй л. Miracle-ийн widespread 5 удаа орж иж чадсан. Тэр нь 6 хождгийнх нь 5 нь байсан. Нэг нь Batrider байлаа тэгээд орог. Batrider дээр хожигчлоо. Хожигдсан те. Амар саагж байгаа хожигдчихсэн шүү дээ. Денмарк гоё юм байна. Денмарк бол гоё юм биш. Саяны яриадсэн тэмцээн нь бол юу штэ. Дэлхийн аврагч тэмцээн гэсэн. Тэгээд Азаас Европоос бүсээс яг хэд хэдэн баг гарч ирээд хоорондоо тоглох юм байна. Азаас 5 баг гэдгээс нь бол Монгол хангалттай л гараад ирэхээр харагдаж байна та. Карма 322-ыг хийглүүлч үү 322 гэдгийг мэддэггүй тарихтуулч үү яасан гэнэ. Энэ төрөө мөрөвт холбоотой болсон юуж болоогүй дээ. Карма гэж хэнийг хэлээд байгаа юм шүү. Одоо маг дагуултай карма ч юм. Магийн кармаг төрөөлсөн хийхэлсэн гэсэн үг юм уу? Тэгээ карма шин гэдэг зэргсэд байж хаад. Юу магаас карма гарцсан юм уу? Тэгээ уг нь бол энэ DPC дээр л орж ирээстэй. Тэр мэдээллийг бол олж хараагүй л байна да одоогор. Матуу зэрэгээс алагдсан юм шүү дээ. Тийм үү. Тэгээ баг аримд ажиллах юм гээстэй. Miracle өөрөө carry тоглосон. Ту. За минутын дараа да. Оглолт баанч ихэллээ.
тийштэй нэр. Карма тоглохгүйсэн шүү дээ. Miracle carry дээр тоглоод сүүл Execration-ы хуучин support RR supporter тоглоодсон шүү дээ. Анх бүртгэхдээ идэр чи RR-тэй бүрдээд хишгээ байгаагүй. Карма гэхдээ яагаад хийглүүлсэн шалтгааныг бол мэдэхгүй нөө. Магныг хожигдсан дээрээ төрөөсөн л гэж сэтгэрмээр арайгүй бах оо. Ер нь бол магадгүй шүү. Үгүй тийм. Тийм. Карма ч Xerxes байсан. Xerxes ч амар төрөвний баг байсан шүү дээ. Spawn хожигдоход төрөө ясан байх боломжтой. Vision хожигдсан шүү дээ нэр сүүлд. Vision хожигдсан гээл баахан хүмүүс. Тий. Дров л гэсэн юм сте. Хэрэг дээр л Vision дээр тавихгүй. Дэлгаа иймэрхүү тэмцээнд яваад Япон тэр дөө. Японд одоо Dota ч байхгүй те. Японд өдрөө хожигдохгүй. Ямар тэмцээн дээр хожигдсан юм болоо? Нэг хүл өмгөр л амар шалгалт юм да Японд. Dota мотогоор л их ясгүйтэй. Dota-гоор харин зөрөөд 12-0 болох хэрэгтэй. Da-da. So very pleasant from the Pleasant Pandas as we prepare for game number 2 of Talon versus Aster, where I'm eagerly anticipating this first phase. Тэдэс коуч хахад нэг яваад форо Like you're in my royal court. тоглогчгүй багт хожигдсан шүү дээ гэнэ. Тийм үү? Make a declaration, Brian. They will ban Morph. Wow, they did it. Нэг сонсгодоо итгэмээргүй юм байна. Нэг Перугийн багт хожигдлоо. Перугийн тэр чинь амар сайн баг байсан. Нэг бол яваад нэг Перу гараад хожигдж байгаа санаад байна. Хожигдсныг. За андайны чаа шууд ороод ирсэн. За дахиад давтж байгаа мэн Астриот. Сая бол ерөөсө драфтнаас олоогүй бид нэр. Тоглолтоо засчвал болно гэж ütсэн байна да. За өмнөхөөрөө явах юм бол Morphin одоо оршихгүй юм байна. Бадцсан юм байна. They can take advantage of a lack of stun. Any mid hero, any spirit. За энэ хоёр эсрэг бол Windranger гоё гэж ярьж байсан. Shadow Demon байхгүй учраас. Bat-Rider. Is this more likely to be a core after the nerfs, Kazu? I think so, yeah. Би хардыг одоо амар нэрвлүүлсэн байлээ. Just to put it into perspective, so his one flame break went from 25% slow to Таацаа багаава. Дээрэс нь үлтийн нэмэр нэрвлүүлсэн. same slow as last patch flame break on its own. That's a huge nerf. Wow. Tax Pro. 50,000 төгрөний донэш орсон. Нэр нь харагдсан үдэ. Баярлаа. So if you had a support bad in your lane, you're the offlaner. Ямар бро? Tax гэнэ. Tax. Accuse him of not reading the patch, flame him, and then break your items. No, I think you still have to do it, right, if you play sub. Oh, okay. What's he gonna firefly my wave and steal it? I was just trying to make a flame break joke. They would take a break from flaming and not break your items. Okay. Талон өөртөө өгнө Slark авдаг баг. Тэгээд Slark өөртөө банаадах юм да. Астро 2 дээр байгаа Монгол багуудаас хилээд өгөөч. Лилга нарманаас өөр. За Лилга нарманаас өөр бол хишгэ ялгон хоёр л байгаа да. Opinion гэдэг баг дээр байгаа. Хааслаа байгаа штэ. Gixley. Харин хиш юу Лилга нарман хоёроос өөр гэсэн. Лилга нарман хоёроос өөр. Тэгэхээр нь л ялгон хоёр л байгаа да. Хишгэ Fortune Кишка Fortune Soul хоёр байгаа. I'm saying like, you know, if Яон тэгээд байгаа нь үзээтэй л шүү дээ. Gixley-тэй 3 гейм гаргаж ирэх хэрэг. Ер нь бүх тоглолтонд 3 гейм гаргасан. Гол нь 4 тоглоод нэг л хоцсон. Тэрэн дээрээ IC-г хоцсон. above the lane because
Those buffs early game, the 1.5 mana regen. Sanctity аанага. Sanctity дэлгэнд байгаа. Those are like full items, like 4 HP is a ring of health that a lot of carries may need at that stage, and the 1.5 mana regen. Вэсэс войдыг гаргацсан. Кэрэн утлаандаа тэ. Энэ тэгэхээр Bat-Trader бол офлейн юм уу мэдлэгийн тоглох гээд байна да. Эхний хоёр спорт эсрэг бол ерөөсөө зүдэрдэг Батар. Тэгээ хэрвээ тэгнэ гэвэл мэдлэн тиймэр яваад офлайны Bat-Trader байх магадaltaй л харж. Ой, Slark манд ч нэхэр ер нь л core бол гол байгаа юм шиг. Ой, Slark. Уг нь талааныхаа өөрсдөө Slark аваад амар байсан да. Ийм хоёр Bat-Trader тоглохгүй юм болов. Нөө нэг өчигдрийн тоглолтын дээр Астр нэг Slark-тай очичаагүй юу. Тэгэл тэрийг л харж байлгүй одоо. 33-ын D орсноос хойших тоглолтондоо юу авах гээд байна гэдэг. Patch солигдсны дараа Пачин дээр уг нь Slark ягаашгүй байгаа. Талааны бас пиклж гээл байгаа хатар байгаа да. Тэгээ надад ч Beast авангууд пиклт юм л. Beast авахгүй бол болох лээ. Beast хараад ирсэн шууд Slark хаана. Other things that we were critical of him is whenever he was picking these heroes that could be built in a variety of ways. We're like, well, he won't go the carry build. Тагайл 2-0. Юу вэ тийм үү? Goes the carry build from the offlane. We're like, god damn it. Тагайл гэж үтсэн байна да. Залбуу. This man on the screen 23 Savage gets a little bit more freedom. Тагайл гэж юу гэсэн үг лээ? Жигийнх нь оронд H үсэг орж ирээд дахиад дахиад 2-0 гэж байна. Гэхдээ Астриг бол нэг map авчихад бол ер нь авчин гэж бодож байна даа. Гайгуу дээ. Ер нь бол ингэж драфт хийж байгаа гэдэг л өөрсөндөө ихтэй байна л гэсэн юу. Сая бол гүйцэтгэлийн алдаа гарсан. Драфт бол бишээ л гэж үзэж байна да. За Bakon Ultimate бандсан. Өөрөөсөө Wind Ranger авч байгаа юм байна. Сонкагийн Wind Ranger. Тэгээ Morphling-ийг бандсан, Wind Ranger-ыг бандсан. Ember Pack Pogna. За VR carry хийж болно доо. Тэгээ Somel бол хамгийн анх Wind Ranger дээр автоос авдаг үйлдийг бол бид нарт харуулсан. Тэрнээс хойш бүх үе арал автоос авдаг болсон. Really strong matchup against Wind Ranger, pretty decent against no stuns, attack speed for the tombstone. Wind Ranger шиг гой сонголт юу байна? Support-оос мэдээж dispel-дэг, Wind Ranger dispel-дэг Batrot бол дэжгүй байдаг. Дөрөвт үед юм биш гэнэ үү? Дөрөвт үед юм биш гэнэ. Юу блэ? Ранкар юм болов? MMR-аараа. Fortune нэгт бол байгаа, Narma 2-т байгаа, Sanctity 3. Тэ ранкар л тийм баха өсөөгийнх нь өндөр юм бэлээ. Тийм Sega ранк өндөр юм бэлээ. За Pango ороод ирсэн. Бас нэрфлүүлсэн баатруудын нэгдээ бол орж байгаа. Pangoтой котлоор ирэх юм болов? Хамгийн гоё нь л котлоо. Тэгэхээр Bat-Trader нь бол support болж байна л гэсэн. Bat-Trader-т болохоор бас яг урдаа байдаг support байхгүй юм болов. Нэг catch. Урдаа Bat-Trader дагар авч ижил баг нэг catch байх гэдэг нь Rabbit. Robic. Тэгээ өчигдөр энэ тоглолт анзаарч байхад бол 9 пандас өдөр бол зүгээр ганцхан catch тэр нь position 4-ийн Bat-Trader авсан байсан шүү дээ. Тэгээ андаанг 5-тай. Тийм catch айтмаараа нөхөл. Bat-Trader нэг дагар авчихад тэг болоо авчиж чана гэж үзэж байна. За Wind Ranger мид биш вэ? Somali-ийн Queen of Pain Pango-г хангалттай дөрөвч нь ороод ирсэн. Wind Ranger яг өндө 3 ч хийж болно, carry ч хийж болно. Халууны үед тэгэл carry л мадах байлгүй дээ. Classic round ч болно. Лаад уг нь байсан юм шүү дээ.
I mean, Jabs could play offlane Pango, But then you put the Pangote бангийн шууд баанд шаарах байлгүй. Pangote, Batrider-тэй, Timber-тэй, гурвын бээр бол Blazing ороод ирж болно. Харин тэгж бодохгүй энэ талаан бол шууд Strong 9 гэдэг ай багт тоглохгүй юм уу гэнэ үү? Strong 9 гэж юм бид. Strong 9 гэдэг гайо. Strong 9 гэж юм бол доо. Монголын далбаатай. Үгүй юм уу? Үгүй юм болов? Яа, Strong 9 гэж тань бомбол юм бэ. Maybe you could send the Rubik with the Pango offlane instead. Windrender carry ч хийж болно, offlane ч хийж болно л доо. Бүх core, бүх support, баг position 1-ээс position 5 хүртэл бүгдэн дээр нь явчих гээд шүү дээ. VR бол. There's probably a lot of questions in the minds of Team Aster, and usually in these spots, like notice how long they're taking for this ban. You probably just choose to ban heroes that are just countering your draft rather than a specific role. Well, Talon also doesn't really know where the last За нэлээд удаан болсон эцэст наагаа гаргацсан Астер. Illusion-тэй Баатар төвөг болно гэж бодсон байна. Magnus Carry өгцөн өгнө, өгц. Team Amor Carries. Бом юу гэж өгсөн бэ гэнэ. Сум өгөөгүй л энэ Хаанбаатар харж гад итгэлтэй байл өгөндөө. They could theoretically try to match up the cop with the bat either way. Like they could do where they see whatever comes out, they think, oh, it's bad. Наагаа бандаж байгаа. When Ranger mid, I don't think that's like crazy to do either because they're going to fill. Энэ гарч байгаа юм бэ. Гурвын өнөөгөө сайсан. Тэгэхээр 23 сая байж н Баатра бодцоод өнөөгийн эсрэг хэцүүд нэгсэн учраас бандаж яана гэсэн үг шүү дээ. Төрүүлж авах учраас. За төрүүлээд ороод ирэхэд 23 сая байж дэр гоё Баатар. Illusion Ranger эсрэг хогнол нэг линк авдаг Баатар байл зүгээр. It might be like a double whammy. It's good against the carry because Bad Rider does not enjoy playing as Venom. Just gets spat on all the time. Oh, Astro өөрсдөө платон цаа. Carry Undyne гэж яхав энэ patch. Дөө Undyne carry явахад арай л сонирн байгаа да. Earlier we said Talon would ban it. Sure, but after saying Timbersaw and Pango and Өмнө нь бол нэг Undyne яг шаардсан солигдох үед бол нэг Carry Undyne хэд идүүд ороод ирсэн шүү дээ. Тоол жоохон сонирн баха. Тэр чин үлдээгээ дараа цах болгондоо зомби авдаг багт гаргадаг багт бол Undyne 2-3 удаа carry харагдсан шүү. Продото дээр. Last pick PL ороод ирсэн. Бас энэ ч бас Windranger-т бас контрлох гэдэг талдаа. Хэрвээ Windranger төрүүлээд focus fire хийчих юм бол доppel хийсэн ч гэсэн өөрчлөлтөд жинхэнэ зохиод явчихна. Гэхдээ бусад 3 баатрахнаас бусад 3 ч биш юм байна. 2 support-ийн эсрэг бол зүгээр. Коп хэрвээ агнентэй энэ дээр андерлог байгаа юм да. Андерлог яг юм байна. Гоё. Бил эсрэг бол гоё. Чигдрээс Axe carry XX дүү. Уран батраа дахиад авцсан юм. Тэглээ. Дахиад. But also you do free farm against PL, like you absolutely free farm. So this Doom pick to me is pretty scary. Заавал хэрүү урсаач дээ тэгээд одоо ингэ нүлэхээр гаргадаг болсон болохоор тэгээ урсаа нэг гами 20 идэх минутаас хойш хоёр нь фокус гуулчихад байгаа шүү дээ. 25 6 7 гэж нүлэхээр баг ихний нүлэхээрд гарч ирээд байгаа. Ялангуяа урсаа пиклчих юм бол бүрэл урагшаа гаргаж ирэхийг хичээх баг. Нэг item контролуулаад орж ирэхээ бэлчээд байгаа та урсаа. You hate playing into that as PL. Queen is going to win her lane. You have heroes that can move to her. I think this Bad Rider 4 is going to be demoted to stack ancients. Мэдтэй бол ялчин. They're just going to get ran over. Котог илүүрчин. Okay, Aster win their lanes. I agree with everything you said. But if they lose, Тэгээд Астрал юм шиг харагдаад байна. Тэгээд дээдлийн Астрал дүүмэн чи одоо л морт байхгүй юм чинь. Би л эсрэг бол илүү явчихна. За кюгийн лейн. Ор мөнө бөмбөг хоёр ч гэсэн гайгүй явчихсан дөө. Тий, бөмбөг мөнө ч дайчгүй. Голн дээр мэдгэн дээр яат юм болоо. Who goes in? they're all going to be fat. You need this Doom to have
everything to be able to Урсаа Nullifier гэдэг айтемд контролуулаад байгаа да. Хоёрынх нь стакийг арилгаад тэгээд хурдан цохихгүй байхад ер нь урсаа тэндэж хэрэг кватер болж хувираад байгаа. Tormentor's gonna give so much gold. Ladies and gentlemen, it's time for game number 2, and to play us in, it's the Pleasant Pandas. Мэдгэн дээр коптэй хамтраад нь 2 спорт олигтой тоглож чадах уу? Дүүмийн тусламжтай хэрэгтэй юм да байлгаанд бол. Астрид. Мэдгэн дээр тэгэл талууны хувьд дахиад ялгаагүй. Панго дээр нэмэгдээд 2 range спорт байгаа. Rubik-ийн даймаж гарна. Batrader-аас зол тим хордон даймаж гарчихгүй. Тиймрээс даймаж гарна. Game number 2. Билээ итгэлгүй байна. Аль нэгийн тэгээд тоглолт хэрхэн ямарсан early stage яаж авах нь. Carry match-up бол тэгээд хоёр талдаа таанч. Windranger focus fire хийгээд PL авчин. Focus fire нь хийхгүй. Windranger-ийн лаас одоо төрүүлээд онгаач болтой PL болоос. Чөлөөтэй тоглолцохоор. Agent Горолчингийнх нь нэг кампайн бол бологлоод эхэлж байгаа маань андаа сентри зооцсон. This time they have the Doom again, so 3 out of the 5 heroes are identical. This time around Monet has a little bit more in the ways of setting things up, and as the panel talked about, no Morphling to worry about. Од брасертэй гарчиж байгаа юм байна. Would love to see Baboka Monet show up a little bit more in this game than he did in the last. Айлал баг нь дөрвөн батрын гол орсон доо. Дөрвөн батрын орсон гэрнэд болон Ангогийн Shield Crash хайрын давхар слоуарж ирээд. Гэм удуул олон байлуу дээ гэн. Гэм удуул харин PL дээр контрол ганц VR-аас өөр байхгүй л харагдчих. Нэг дүүн мэдгүй. Тэг копчин бас нэрвлүүлчихэд байгаа тий. Тэг копи агнив жоохон нэрвлүүлсэн. За талааны үед бол Панго ч нэрвлүүлж хайсан мөлөө. Тэр нэг Пангогийн Swash Back нь муу өстэй тий. Стасаас нь бэхтэй хөрхэн хасагдсан Пангогийн. За шаклорууд ирсэн нэг ливэлтэй шакл манай хийж байгаа жавцаг. Унгаач чам байна да. Дахиад гранат. Энийг болгож тэнцүүлсэн kill ярьцэг. Does get run down in his bot lane, and now a pause comes out. Makoto realizes that he cannot play mid versus the Queen of Pain because it's too difficult. Lag. Энэ бүгдийн connection-ийн асуудал ямар их байгаа даа. Одоо энэ дээр бас crash гэж нэг ахиж нэг пауз авах нь ирээдүйд дээр. PL-тэй гейм дээр дандаа тэгж авах гэж. Intuitively, I don't think Queen has enough true harass to bully Timber out of lane. Do you think that's how they should have played it? I don't know. I feel like it's way too early to say, and it's also. I think there's definitely some major downsides to putting Pango off lane, and so far so good for Makoto. Шууд HP Regent-тэй лейнд эхэлсэн. Ranger, Brasser. Бүрät байна. Нэмээд байна. Attack speed энэ ч нэгж байна. That's a nice voice line. What's that voice line? That's a voice of an angel. Did they just did they find a K-pop band on Fiverr or something? I wonder what it means. I don't know. It's probably really Imagine it's really offensive. It's really bad. Oh, but it's a nice singing voice, so it's gotta be nice, right? Nobody did the Google Translate on that one. That's We took a fat dump on your. Дахиад шакл манай нэг лэлийн шаклнаар. Takes a bit of damage here. So it will be a support Bat Rider, which the panel originally thought was definitely going to be core because of the nerf plural in this last patch to Bat Rider.
And they were jokingly saying skill Firefly level 1 and steal your farm. Well, that's kind of what Q's doing. Yeah. He didn't skill Flame Break. Yeah, I guess the mindset here is if you just push Team out break the дахиад wave нэг он гаач бол moving around, андангтай. you make space for Timber to have some Team freedom. дахихаас нэмэр Team break нэг 2 он гаач So far, I гоё mean, I was болчихлоо. gonna say so far so good. Timber died minute 1, but So far, so good. I guess it will stabilize a little bit over time. This is. Yeah, I really want to watch Энэ this удаа game дүүн quite a бас bit арай because I feel like Boboka, хамаагүй дээр like I лэн said in the last төвчтэй. game, did PL not live up to expectations for how we usually see him just terrorize the map. Morphire-ын зэрэг бол It's gonna байгаа have to да. start up here with Нэг нь бол bullying the хамаагүй PL өндөртэй юм so байна Doom штэ. can get his Vanguard. And when Doom either has that or is close at least, you can start moving off and pressure mid. Pango is very susceptible to Ench ganks actually, because if he uses any of his spells to farm, Ench flanks him. Even if you have Swashbuckle, after the nerfs, the distance Дахиад you cover is 5-ын actually Рубик. pretty small. So you can just enchant him and just run him down. Орж ирээл ах юм да. Энд ч одоо Haanbанk матч дээр бол 5-ын Рубик чи easy report зү. Yeah, from 23 Savage. Тэгээ яваад идэхдээ түрүүжин гейм бол бүр алдсан штэ. They do have Амар штэ. Gleipnir carrier in Windrunner. They have 6-7 хүрсэн. I mean, they have Doom. Unstoppable Could болчихсон buy гэж Shiva at байлаа some да. point. If you get the Aghanim Scepter, then good luck playing PL. Quapags as well. Yeah, a lot of burst damage and AoE from. Ганцхан стант тэр нэг level дээр 30 секунд уншдаг. Despite all of that, I actually still Бас think лин this is a дүү шүү. good PL game late enough. За энэ Like, дүүм the одоо panel was talking about it, and I agree. It's definitely not өдөртөө that айтем Astro don't өдөртөө control jungle this, but идэж ирээд I just feel like дарамт sometimes it явахгүй gets мó really PL-с. deceptive how much PL can actually handle toward the end of the game. Like some of the spells that they're pointing out, they will fall off. Like Икото Queen of Pain. энэ 4 зэрэг дэнаалсан зөөр ластитийн тоо баг адилхан. Нэг ганцын зөрүүтэй. Gleipnir, you're gonna have both Manta and Doppelganger after. So it's I'm not gonna say Astro on a timer. Shadow Strike авсан. За хойшоо очиж баунтыг авчих юм байна. Жалцаа олдор ингэ авчижээ. 3 левелтэй 1 левелийн point дээр Timber chain авч эргүүлтэл амьдрна гэж батсан. One of the few teams to actually run this hero right now. And it's one of 23's. Дахиад алдчих юм байна да манай. Ягаад энэ айл юм. Дэнайлаад бас таавар шиг гол авчдаг болов. За рүүм дарлалтан дээр Микото илүүхэд Water-ны авсан байна. Гэтэ Сумайлд бол доотлох нь байгаа харагдаж байна. He should be able to. He has playing kill gun. And looking at the CS, you're right. It's actually quite even in the mid lane. I think Sumail has a slight Hey. lead in terms of denies, but I think if you're a Pango, that is great news. За тэгмэрсэн дээ нэг PL-с рэг авч байгаа дөө. Worth keeping in mind that some of your Тэрс хараас чарагдахгүй газ. matchup goes might be outdated. With Pango being Жижиг universal, бав you know, хэл бэрэд. you just do better Такс in certain биттэй. situations than you would За in the дээрээс нь энчаатай 2 jungle skill оруулж ирж болох юм байна шүү дээ. Ловоор ирсэн. За хамгаалахад Batrader бууж байгаа мэр Garnaч идсэн. Аа тэр damage тэгэл гантай барам damage дэд байгаа. Trade kill хийж байгаа юм байна да. Successful follows suit. Q-гийн kill болсон. Undying comes through the gate, places a ward, and leaves again. Yep, that's his worth. Sumail has to be very Сумка careful. чараг дарамтлуулаад байна. 3 seconds. I would agree, though. I instinctively, I still thought this was going to be Queen favored by a decent amount, but for now, it's a draw, more or less. I mean, there's a couple of denies, as you said, but Mikoto's definitely. Зоолигээ үхснийх бол ирээд бас бот лейн бэлдээд өгсөн. And even a pool tango. Гол гуруулаа олцсон байгаа юм таалаа. Must be so fun sometimes. Just. I was gonna say everybody loves you, but I think it's like more of like a forced relationship. It's by necessity. Yeah. Everybody puts up with you because they want to win. Falcon дэдэг My үзсэн. casting career with you has developed over the years. Yep. It's a one-way thing, though. I put up with you. Оо харч байсан юм уу тий? True one. Sumail has to walk all Yeah, the way тасаар down агаад. the base, but he did clear out most of the waves, so we'll get the nice refill of the bottle. And Monet. I mean, what do you think of Wind Ranger? I feel like, for some reason, when the patch first came out, she was Timber strong, Savage winning like every нэг game Makoto javelin гараад ирвэл гоё байсан да. Ич damage зөхиод ихлээс. Ролдо шууд дайрцсан. Sonic Wave-гээ түүний аварсан байна. Микото тэр. Йоо. Гацаад. За амьдэрч чам да Микото. Impetus-ийн damage. Орцсон. Йоо. That was real close. Цааш тэгээд ролыг шууд эргүүлж болохгүй учраас. Yeah, I don't know if he could have tried to
changed the angle, so he would have rolled into he does get away there. The Doomy Vanguard. Yeah, I haven't been Diffuse гартлал ямар ч айц байхгүй болсон. I'll be honest. I feel like, I mean, maybe we've just cast the games where it didn't work out primarily, but I don't know. I think the Нэг хооронд баг гутлаа бас хооронд зүгээр бор гуталтай нэг жавлын яваад байхгүй шнэ. Шоо 6 дээр фокус та доо. Зүгээр ер нь зохиол хийсэн ч гэсэн жавлын орохоор бас амар өстэй. Харин янз бүрийн хүмүүс байдаг юм байлээ. Одоо яг мэдлийн дээр Midrange тоглолтын хүмүүс чинь хоёр төрлөө. Нэг нь power tree цаадаг. Нэг нь болохоор юу ч авахгүй заа жавл явдаг. Stats нэмчүүл илүү хурдан харамлна гэж бодож байгаа та. Тэгээд онох хэрэгтээс бас сэргийлчин. Жавлингүй жавлины авцсан ч одоо гутлаа авахгүй гэхээр удаангүй. Удаан харамлна. Тэгээд тэмбэр жавлын ч юм зүгээр жавлины авчаад гутлаа ч ороогүй юм. You do get it at some point. It's either that or abyssal, but I just think it's Аврыг нарийн зөксөрөг авч юм байна дээр. Бобакагийн зэрэг зөхиол авч байгаа юм байна. But you're right that he's the only one. So she only has to deal with the one. Наймер он хейстрон. Two Lincolns on her in this game when you're playing against both the Rubik and the Bat Rider, so that's also kind of nice as universal heroes. She definitely has her. Хоёр спорт нь хүн хайгаад явахад бол хойноос нь коннектыг даамруулсан смайл. Нааша хөркэндэд битсэн захал. Also because like we talked about, what Windranger does so well is she gets focus fire and she runs around and killing a single hero and then she kind of resets, right? Yeah. In mid, you get those levels faster and you start making those moves on the map and set up someone else to carry the game. Та шууд том зоогоо дайвлаад ирсэн. Роолцсон байгаа. Смайл хейстэд дарсан. За тиймрийн дүмчж байгаа маань XXS. Трөө юм уу да? Үржирээд өөрөө мөргүүлнэ. Трөө биш юм байна. Хейстрэнтэй Смайл. За дахиад Blink-тэй Van-Gogh нөөд гисэн. Sonic Wave байгаа Смайл үед маана чангатай байгаа маань гүйцээчих юм байна. Тэмбрийг нь гүйцээчээ. За 3 болгоцсон. 23 сая байж ирээд байлгсан. Өөр дээр зөвхөн фокус баяр. Illusion дээр ичжээ. Basically both teams showed up in full force in the mid lane. Is this Heroes of the Storm? За юу нөө багаас байлбал 23 сая байж бол эртнээс байлдаад явна гэж байгаа юм байна. Дүр зургаас харахад. Энэ ч зөвлөлтөө бие. Хүний дутуу гарахгүйгээр. Diffuse авч юм бол өөр л боломжтой болчихсон. Тэгээ өөрөөс нь даймаж гардаг болчиход ирсэн. Was nicely coordinated by Aster. They just took out both enemy cores from play. And the support Жавлын авсан байх шүү. Үгүй одоо нэг аландаа тэмдэг. Одоо ч тэгээд тиймэртэй баг таархаа болчлаа л таа. Гурван левлийн чант. Лембрик аваагүй. За нэрфлээс скил шууд авалгүйгээр 10% слоттой болсон гэдэг. Энэ 10 слов чинь би зөв гернашэд хийчин тавс хаваагүй юм болоо. Гэхдээ энэ ч юм бол байшил алагдаад шүү дээ. Наашаа ээчгэд. Анхаасаа өмнө Tombo заацсан Astra Sport. Now the only real hero that can take down the team's Ажир Tombo-наас унгаач юм байна да. Голдын Chandler мөргсөн. Эргэж хараа дахиад нэг яа өөрийгөө сүрхэн дээр гарах гэж үзэж шүү. Бабака. Тэгээ Sonic уншсан байгаад байгаа. Blink-тэй Scream Sonic. Бараг дэмэж нүрчгэрл харагч юм да. Big Bottle-таараа тэр нцсан өгчлөө. Which blades to the blade build? The double blade just needs a blade mail for the triple blade build. And then blades of attack in his backpack. Shadow Blade? Yes. There's a lot of blades in Dota actually. Are you surprised? I don't know, maybe they could have called one of them something else. We don't have do we have a scimitar? We don't. There's only so many names for I don't think we have do we have a single item? We have broadsword. We don't have a single scimitar.
I guess we have a dagger. We don't have nunchucks either. Actually, that's true. That's a very important weapon. Oli малайз. Brewmaster has those, right? Oli хятад бас удаан тоглосон доо. Is it his base weapon? No, it's a cosmetic, right? It's kind. Oh, maybe. But yeah, I can see the similarity. Map 2 Astral байна даа гэнэ. I think it's a cosmetic. I think his default is the cane, right? Is it a cane? I don't know. It's like some sort of. No way. Би нэр өртөж гоогаа. Гэтэ шууд агнима лахгүй юм байна. Чиглэдийг бол аавна. Чиглэдийнхаа дараа ихэж нэг баг Кая авч агнима авах юм болов. Лэж Каяас хэрэгтэй тоглоом байна энэ дээр. Мах статус систем хадвал копод хэрэгтэй ялээ. Do nunchucks not? It's also called a nunchuck when used in one hand, right? It's not like a two-handed thing. It's a one-hand weapon. I mean, it could be either, but yeah. Yeah. You know a lot about nunchucks. Sure. You know me. Always on top of my nunchuck lore. You watch some movie with them by any chance? Probably many. Yes. Sumail getting his bottle refilled. Thanks, Top net worth on Aster. Яндаангийн хөөгөө лаас атсан. Ингээд нааш идэ лаас одоо 3 яахгүй гэнэ. Жавцаа нэмэгдээд ирсэн. Жавцаа нэрэд хөрөтцөө. Дуусч байгаа. Би бүүн бол байгаа. Тэгээ багийнх нь байхгүй ч бас дэмдэггүй байна. But that leaves open this mid tower for destruction potentially as the rally creeps get Алын таврын арсан. Ширсээр байгаа Бабака гасаа. And down goes the tower. Babaka definitely having a much better Town time this level time than last game. Last game at this point. Чи яч та вист малтсан юм. Now he's almost level 6. He's 2-1 and 2. Оо тийм үү. Вист нэг анзаарсан шүү дээ. Би бас анзаараагүй. Especially that fight earlier that we saw around mid. So Aster's conditions are better, but it doesn't look like Talon are under a lot of pressure regardless. Шороод ирсэн. Плейд гараад ирэхэд бол 1000 гол. PL is farming Эд to his бич heart's плейд. content. Timber is number 1 on net worth in the whole game. Тэ хоёр дефьюзл эсрэг. Talon are Жаахан хэцүү юу вэ? too unhappy about the situation. Interesting here from Jabs. First of all, going blade mill. Secondly, Блейд мэл авч тоглоё гинэ. Виндринжер эсрэг бол гой сонголттой. Тэгэд Виндринжер ер нь хөвчлээ ямархуу танк батруудыг ирлийн унгаах гэж үздэг. Тэгээ өөрт нь focus fire орж ирэхэ болчихно гэсэн үг. Ядчил BKB гарт. Яа дээр 23-ыг хараад байгаа. 23-ыг мооныг хараад байгаа. Манай мэдээ. Манай rotation унарсан. Timber-саа билетмэ илвсэн. Виндринжер эсрэг үлти дээр нь орхлоотой болж байгаа юм байна. Тэгээ энэ чагч гэсэн муу адил уртаас нь билетмэл дарахад л зөхөж чадахгүй. Өөрийгөө идэхэн зөгчих гээд. 2000 net торт илүү. I don't know. I think a lot of players would have not gone this here, or rather, most players would have prioritized something else. I don't know if anyone would have got this idea. Not personally really sold on it. I think something like a pipe, if you want to go more of a defensive route, would have been really valuable for his team. I mean, would you say, in terms of priority for firing targets, is Jabs even? Арлид мэл авсан уу те. Because you're going to get the reactive bombers instantly from focus fire. I don't know how much. I mean, once Maelstrom's online, maybe it doesn't matter as much, but. I don't know. Find it a bit odd. 14 вист гараад байгаа юм байна. За QQ даагертай болсон, бариатай болсон. Тэгэл унаах хэвээр хүмүүс нь бол 3 корын лайл нэг ил асаадах гэж үзэн. If she does get like a hurricane pike or something, and then you have that triple volley or whatever it is, yeah, that would hurt. I don't know. There's just so many items that rival. Плейд гараад ирсэн. Давхар слоп тулсан гоп. Дидэр үнтэй байлдана. You could buy standard stuff like Lotus. We saw that last game. That would allow him to reflect Shackle Shot. It would allow him to remove Shadow Strike and Shan to reflect Doom. You know. I don't know. I feel like he's still gonna go Lotus, but okay, now he's eyeing up. Доор өөрсдийг нь лаасуудад энчэг лаасуудад гэсэн. Ролдод Микото. Бабакагасаа тэгсэн. Дидийг даарсан Сумайл мөргүүлсэн байгаа. Жавцаа. Дэдмэл дараад. Гараач чам байна. Сумайл бас шууд дайрсангүй л дээ.
Split Mill-ийг харж байсан. Javzаас дарахгүй байгаадсан. Sonic Wave хийхэд дарчих юм бол сөүлөө нөө өндөр damage ороод ирнэ. I don't really get the vibe that they're really forcing anything much of the time so far in this series, similar to last game. They were like 5-man smoking a couple of times because out of necessity, but not too much aggression aside from that one mid move 15 minutes in. The Talon heroes are. Хоёр ойдтон аваад авчихал юм байна л да. Vanguard бол салгаад Vitality booster-ыг юм л шилнэ гэсэн. Манай давхай айтам олон байна. Линкэн Ласагоос ргэлээд линкэн авах хэрэгтэй. Тэгээд өөрөө Timber-ийг юм унаахын тулд BKB авах хэрэгтэй. Lead Mill-ээсээ зурж damage авахгүй тулд. We have yesterday actually, if memory serves. Бид айлсаас нөлөөр форслуулаад айхны юм. Нөлөөр ер нь гаргачдгүй л батрууд харагдаад байна. Тэгэл одоо гаргаж таарах байлгүй дээ. Индриж ресрэмж. Хөрөнгөрөө сайваж өөрөө л нэг аймны хооронд нөл авах нь дээ. Diffusal now online. Эсвэл Timber-ээс гарна. Бобака дахиад баригдаад унж гарахтан даа. Бобака Бобон бишүү. Батред дээр фокустаад трейдерийг алдсан манай. Яа наалахгүй байна. Сумал ирж байгаа болохоор наалахгүй байгаа юм манай бэйтэлж гад. PL-ийн ургаасан. За манай өөрөө гарч чадах юм болов. Виндраа нэргээгүй. Ямар өндөр дэмэж вэ? Чаан байна. Пагог рол дээр дүнсэн. За Сонка аркен рүүнтэй. Гүйцэч юм байна да. Таашаа шууд билинктэл Сонка гүйцэхээр харж байна. Олгаасан Sonic Wave ороод ирсэн. That's going to be enough to push Aster back. What Болох шийдсэн Sumail. A great shackle shot focus fire combination from Sumail, which is truly impressive if he has. Мууда Aster. Дүүмтэй байж ингээд нэтвэр дотоо яваад байна гэдэг. Энэ рол дээр дүүмдгийг л ойлгохгүй байгаа юм да. Тэгээ рол дээр дүүмдэхэр чинь хоёроо каст чадахгүй. Тэгээ рол нь дуусныхан дараас хоёр скиллийг өргөжлүүлэх хийж чадахгүй шүү дээ. Гарч явахыг л уудна. Тэ. Чинь бол нэх ойлгож удаад байх юм биш ээ. Трүүд чинь гэж юу? Үгүй рол дээр дүүмдэг чинь угаасаа л байж болох юм шүү дээ. Рол нь дуусахад яг 1-2 нь дуус таарал 1-2 ийгээд алга болчдөг. Тэрийг нь лууганд боловлж байна. Эндээс ойрхон өөр баг PL өгсөн байсан. Тэгэл Timber юу хоёр л байсан. Банк хоёр л байсан Chorus. Агны авах гэж байгаа юм аа. Illusion control болчихно. Make the Octarine, of course, not as efficient as before because now the Ring of Health remains. But if you can turn it into something else later, then it would feel pretty value. Yeah. Illusion control. Ямарсан PL-ийн нэг control гараад ирнэ. Копагийн явж байгаа. Энэ чадар лаасо. Өөрөө удуушаал дэмжсэн. Ууг нь холж хэрүүлээг үг. Ихтэй дэмэж нь хурцж байгаа юм байна. Mikata орж ирэл swashbuckle. I mean, not a big lead by any means. Let's just say that this game is even. Do you think that benefits one team over the other at this stage? Like if you're going into the draft saying it's going to be about an even game at this stage, either team happy? I like Talon's odds with that. I guess you are going against the Doom, right? Although Devour did get nerfed. Yeah, it's still. Бүгдээр л доош явж байгаа гэж байна. Онкаг барьж унгаах гэдэг. Ор нэг юм болгон дээ. Vision room тий. Асуу авахгүй даасаа. Diffuse хэрэглээд амжичлаа. Суука слашбакт ороогүй. Дахиад бид игнэ ирсэн. Андерсан. Position даах нь гэлэмэр бас хараад ирсэн. За зөрөө тайран. Оли эвэрч байгаа байна. Шаклуулаад. Power shot-ын даваж дуулсан. And the rest of Talon runs away. Mikoto hit some. Did he just ping that there? I think Mikoto hit some random debris in the jungle. So he didn't get on top of Sumail. I wonder if we have a replay. Bad luck. That was. Хараад линкэнгээ бол үзэн төрүүлээ гаргачих юм байна. Did he not connect in time on Pango? Sumail getting out of jail free there. And they get a kill for it. They get the Rubik, so nice for Aster.
Ээ тэр сая хөгийн ясан дээр байж байгаа юм. Сон сон юм өргөчөөд байгаа шүү. Дон. Мөнхөрдөн галзаг баярлаа. Энд хаана хөгийн яс вэ? Яс шиг юм. Тэр юм уу те? Ясан дээр байгаа дээр явцсан юм биш үү? Дахиад лаасоо. Хандан спорт голохгүй лаасаад ч байна гэгээ. Өөрөө суппортоо тэгэхгүй нэг шиг. Тий. Зараа дээр ингээд гисэн. Спорт бахтай дээрээс ингэж лаасаа ширдахаар үнэхээр ядаргаатай байгаа юм да. Лаасаа ч бараг л хийх болгонд бол нэг батар алчдаг гэснээ ингэж хурдан уншдаг. Нэ спорт гэж даагэр нас ирт гараад ирнэ. Ретро супер байгаа. Апавыга зөхөд байгаа. Шатаад даймажлахгүй багтай надад. Fireplay гэдэг. За астрийн ороод ирсэн. Рубик дээр ста. Цохоод гүзээсэн. Том зооцсон байгаа. За тимрийн дүмчиж байгаа мэл лед мэлнэр дүмцсэн. Панго дээр сайн фокус арайч үдээ. Хийгээгүй байгаа юм байна. Огс хоёр бол байгаа. Хамгийн модорцоо одоо барыг буцаад дүүм байхгүй, том байхгүй. Эргээд уулзахад нэг рол авахгүй лаасаа гарчихна гэхээр 5 л эргэж уулздаг дээр илүү байх гэдэг юм да. Бараг рашоноор зогч юм болов. Яас эвгүүштэй нэг фокус хоёр ороод ирэл. 23. Өөртөө астрал байхгүй. За смоксон. Яа. Уртаандай нурта. Удирсан. Лаасан нэрч. Force staff-тай лаасаа. Андаа ингээд гүйцэж чадаагүй. Манай асуудал бараг ч нөө. Фокус арай гэдэг. Тэр шондо зөхөөд энэ. Арч чаддгүй. Одоо хүний давуутай андайн байбек гэсэн. Хүний давуу байхгүй бол андайн байбек гэж байна. Рошон тийм баг гэж бит яваад байгаа. Гсэрэт лаасаа өглөө астрахын. Шохорж байлаа. За том зооцсон. Том болгоо шүү. Манай шууд яваад орсон байгаа. Өөрийнх нь техник бодлцсон. Трейдер дээр фокус хийцээ. Одоо фил айхгүй байцсан. Яваад орсон. Глимер кэптен диффьюзер жавц орж ирээд виндринж гүйцэтсэн. Мекота сунаад байгаа юм да. Тэр том бүр цэнгчлээ. Би дээр хүүп стоп. Сумайл араас нь билетэд унгаагач. Унгаагаа. Шатик страйк авсан. За дахиад Пангогийн байбек орсон. 2 дахь дүүм. Дахиад Тимбер цавыг дүүмсэн. Ямар удаан яваач. Ямар ч манаагүй тий. Ямар нэгэн лотос байна уу? За байсангүй. Пангогээр унгаач бол гоёлохгүй тий. Рошон. Заавн бобок энэ дээр овоо даймаж хийдэг. Даас ганцаараа үлдээд лаасаад удаа донж байгаа юм. Ингаа нэтикантай ганцгнал хин байж байгаа гэж. Би чинь тоглогч биш штэ. Нэтик чинь тоглогч ээ. Энэ яаж урах юм бэ? Гэтэ бас үзнэстэй шүү. Чи марсагаар яг варнаа. Макси хоголцоо. За энийг одоо Bat-UlziiAK Timber 2 зөхөд авчихна гэж явах уу? Би бол ориг төрөөл Рошоно зөхөө авчих юм байна да. Би л дурсан мэд. Дахиад ирж байгаа юм байна. Дахиад бүрээд ирсэн. Одоо болио. Одоо л ингэж удаан байлахгүй тийм стар Рошон дээр болчих. Ой. Сая соолыг шаадуу амлаад хөөрхөн ажиллаад байгаа хэвчрээ дээр хүмүүс тэр өгөөд нөгөөдөд номхон загсаад. За одоо л би л юм бас
Контролтой болчих юм байна. Queen Shadow Strike. Агнемтай Shadow Strike хийж байна. Чи юу н багассан байла? Scream of Pain-ийн damage юм уу? Йоо, агнем нь уу? Тий. Агнем аамгууд нэгийнх нь яг ордог damage нь ихсэн шүү дээ. 200 болсон. Тэр нь нэг жоохон багассан харагдчихсэн. Одоо нэгийг шидэхдээ ордог damage гэх юм уу? Impact damage нь. Тэр нь л багассан харагдсан да. 200-аас нэг багсаа ба шилээгүйсэн 180 маяг ч үлээ тиймэрхүү үсээс. Кобот одоогоор байхгүй юм шүү дээ. Сайн мэдээлэл бол байхгүй. Энэ хоёрын хэнийг нь потенциал илүү гэж боддог вэ? Мянга нэти хоёроо. Мянгаас тэг угаас доото тоглохгүй гэж шийдсэн юм байл шүү дээ. Тоглохын тулд угаасаа тэгээд цаг зарцуулна шүү дээ. 80 damage нь 50 гэхээр 200-аар ордог гэсэн damage нь 170 болсон юм байна л да. Яг нэм дээр нь Shadow Strike. За дүүндээ тэгсэн. Чирдэг баатрын дүүндээ тэгсэн. Зохиод унгаач ч юм байна. Өөрөө онж байгаа та бабака. Андаагтай хамт онж байгаа. Ямар damage. За хийцээ авцсан байхад бол илүү юм байна. Тэр рол дээр бас тэр л контрол хэрэгтэй харагдчихна. Контрол авахгүй бол нөгөө хөлмөтөө андаа гоочж хийдэд мөргөөд. Энэ чагаа бас мөргөөд. Тоглохгүй энэ да. So he needs to know that Doom was given away. Good one. But Matt isn't in the room, I'm assuming. I would hope not. Traskтэй одоо араас наг нэм авчин. PL. Officially completed now for 23 Savage. 2 minutes still on that Aegis. And now we're getting to the point where just нэг удаагийн focus fire. Асуудал болсон. Radiance is always a pretty good option. Nobody really can go Radiance on the side of Aster. I think Doom can. Mjolnir. I mean, they have. Did they have Gleipnir? It's just a Maelstrom right now. Yeah, he's working on it. So even with that, I feel like the static charge or whatever the hell it's called from Mjolnir is actually. За хүмүүс шууд ингээ тоогоор нэр бичээд эхэлчихэж байгаа юм уу гэж. Мянган тоглодог гэсэн нэр юу вэ? Тоглодгүй байсан шүү дээ. Бүр огт тоглодгүй. За огтон цаашаа зүгээр яг сонирхолтой төвшин тоглодог гэх юм уу? Тэгвэл мянга зүгээр сонирхож тоглож байгаа 6000 ранг. I don't see why it would be undispellable. That'd be kind of random. Oh, have you played Dota before? Агнем авцаа одоо Санжкая гаргаал. It's not going to say in the tool. Wish you guys could see Cinder now just every time. Dispellable. Okay. It actually says it. Wow. Now that does not mean it's dispellable. Yeah, that is also true. 5k lead for Talon. The tier 2 will go in their favor as well. Галаа энэ битнүүд хатыг гүйцэтгэлийг нь үнэхээр сайн хийгээд ах юм аа тий. Шууд роло каслаад энэ Микото билег дагэртэй яваад орсон. Ичааг нь хасаад эхэлж байгаа юм байна. За хүний хэлэхдээ 38 секунд ичаа байхгүй. Бас л овоо даймаж хийгээд байгаа. Спорт нь шүү дээ. Tightest tier, feeling tightest tier. Magic resist нэмж байгаа. Их damage авахгүй л харагдаад байгаа юм. Наа ч сая сүмэл онсонгүй нэг гэж. Ээёгоор нь онсонгүй гэж. За даасаадах гэсэн бүтээгүй. Эхний үсрэн дээрээ тарагтаа олж чадсангүй. Асан уншаад игнор. За юу гэж ütсэн? Та хоёр хэд настай вэ? Бас юу хийцгээдэг вэ? Одоо бол каст хийж байгаа гэж харж байгаа. Юу нь юу хийдэг вэ гинэ. Ямар хэцүү асуулт вэ? Одоо 23 настай да. Одоо л тэгээд энд каст хийж байгаа.
Тэгээс Facebook-ийнхаа пэйжийг хөгжүүлж байгаа. UB Warrior-гийн пэйж байгаа. Ороод дагаарай. Манайхаас албан ёсны эйжент хийдэг байгаа. Одоо бид хоёр яг юу хийдэг вэ гэх юм бол одоо бид хоёр organization байгуулна гэж зэрлэг тавьсан байна да. UB Warrior гэдэг. Ирээдүйд том organization болохыг л хүсэл явж байна. Одоо хоёрын багтай болно. UB Warrior. Ер нь Warrior гэдэг. Organization үүсэнтэй. Ийлээс зүрхийнхэн дараа ахаад агныг мараад ирсэн. Тэрнийхээ дараа нөлөөхөр авна гэж байгаа юм байна. За тэгвэл тоогооч байгаа шүү гэж. Яач вэ? Тим баян юм уу? Тим баян бол бишээ. Юу ч ясна. Дэрлэг нь бол тим гэж. Уушаттагаар явна да. Just the first name I thought of. It's a very common name. How many Dre's do you know? Тэрний дараа агним гаргана гэж байгаа. Агним нь бас дэмэж блоктэй гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэл дэмэж юм блоктэй. I think he's a doctor. Yes. He's got a PhD in something. За өөр нөлөфайр аавна нэ 23 сая байж. Заашгүй нөлөфайр хэрэгтэй. Which I have to say, in the last few days, the Roche fights have been a lot more contested. Yeah, and it's interesting that Дээсгийн багтаа болоорой. Ер нь потенциал нь бол бүгдийн лимэр биш. Тэгэл нь байвал бүгднийг нь л хийчихнэ л гэж үзэн дээ. Тэр чинь Пауи смок задарсан. Дүүми кэбэд арсан байгаа. Тооми заалахгүй андаа ингэ хасчлаа да. Тиймрийг дүүмцэн ч гэсэн өршлөлөө төөхөн байсангүй. Астр. Okay, good one. Дүүмийн даагрыг болгоклоод Q хөөгээд байна. Q. Ирэх шакал үү тийм үү batraider шүү дээ. He's just blinking and lasting someone and they can't shackle shot him. Өөрөө дүүндөөсгүй шакалд болохгүй юу те. Зөө. Рейнжерс агним гараад ирж байгаа. Энэ сая линк баг батрейдын линк уншсан чинь Астрийн чинь зэтсэн бах уу? You went shot. So your thoughts on support Bat Rider right now? On this patch, do you see much of a difference? He did skill flame break. Yeah. That's pretty much the difference. So it is weaker, but I still think the hero is really strong. Very successfully done that this game. I think they identified when they saw the enemy support duo that neither дахиад нэг гин алдуулаад баатарч ирэх гэж үзэнтэй Q. Bully Bat Rider out of lane. So he knew that he was going to have an okay time and it's been paying dividends. I really think the support duo of Talon Лотос бас их чухал үүрэгтэй юм шүү. 900 HP манай амар л да. Нэг бүтэн чиз шиг л амар. Greater healing load is completed. Дууса морфетер дээр бүр гоё юм тий. Амар маана нөхөд. Probably more than that honestly. Морфыг шахацсан багт нэг газ дүүрээд өгчнө. Roche early spawn timer has kicked in, but unfortunately for Talon it's a close to max timer I think. So this is a minute away. Бээжин тагсаа үнэндээ бол одоо лайтерхас өөр дэмжгээс өөр арга. Алгаа хоёрын үйл ажиллагаа нөр бичгүүл дарын дээр сайн тавиад хамтран ажиллахад билэн шүү. Та хоёр гол явах хаа. Баярлаа. Ямар гоё л өгчөө. Тэгэхээр ингэдэй хэмки би дараа нь аавна гэж байгаа. Виарс яг үнэндээ бол фокус баяраас найгаад байгаа ч гэсэн фокус хоёр дээр би юмш гарахгүй шүү дээ. Тэгтээ тэр чинь би л жинхнээ нь олж штэ. Нэг тийм үүрэгтэй. Carry and жоохон фокус хоёр би л жинхнээ л олж. Зүгээр баатрын алдахгүй шаасан те зүгээр яг олдог. Готогийн дахиад замдаа орлаа да юу юм ч. Зүгээр хоосон дахиад байсан. Ороод ирсэн. Зүг юм уу блэд мэл дараа дамжсан тиймэр.
Өөрийг дүүжлээ хулгаас нь дүүм Эндрэнжер дээр дүүм ороод ирсэн. За нэмжлээс одоо Эндрэнжер дээр онж байгаа юм байна. Эндрэнжер онвол тэгэл PL хэрнэ штэ. Эндрэнжер ерөөсө фокус файра PL дээр хийхгүй л бол тэгээд. Сүмэл яг хажууханд нь бэлэгдсэн байгаа. Дооблыг хэрэгэд олцоо одоо маанаг уулгацсан. Фокус файр хийцэн. Байбек хийж рүүд маанаа. Фокус файргээд PL ингүүсээ. Тэгээ сүмэл унчлаа. Тэгээ PL нас байбек хийгээд рога авъя гэж юм. За дээшээгээ буцаа шүн болцсон. Рош дээш очиж байгаа. 23 бинглээд энэ очоод юу байсан хүмүүстэй нь бэлэн. Фокус файр байхгүй. Хүлээгээ зогсож байгаа. Эндрэнжер канцлахаа болцоо хойно үлдсэн. Энэ хоёр шиг гэлээж байгаа юм. Бууж ирээд бүр зайлаад яваад өглөө. Тийм үү? Бууж ирээд буцаа канцлсан юм уу те? Бууж ирээд шууд Эндрана дараа гүгээд доошоо гүцсэн. Хоёр support байгаа. За, good luck. Чи үгээрээ би түгээрээ билүүтийн гол болзыг л алга боллоо да. Энэ юу юм бэ? Энэ чан нөгөө нэг юм уруулсан юм биш үү те? Нөгөө vision авдаг harpy. Би дахиад PL нэгэ шийдэж байхгүй тэгээ гайхаадсэн тэгсэн чинь байгаль юм байна л да. Vision авдаг harpoon байсан байна. Harpy байсан байна. Harpoon ялгаагүй дээ. Дүүм. Хоёр отер дипсэд гараад явчихж байгаа юм байна. За одоо хэцүү дээ далаа. Ай Астр. Focus fire дээр нэг арай гэж унгааж байгаа шүү дээ. Нөгөөх нь одоо ээжтэй гэж гэдэг. Ууг нь гараад ирвэл focus fire нь байж энэ тий. Тэснэ нүдли fire авах болоод линкэн шивдэлсэн байна. Focus fire болохгүй л гэж үзэж байгаа юм 23 savage. Дараагийн гейм явна сте гэж. Энэ чинь 2-0-оор дуусна. Тий, дараагийн сет уун эртхэн эхлэл гээд байгаа. Энэ болно. Одоо ч нэг л сет байгаа шүү дээ. Энэ чинь 3 дахь сет шүү дээ. Тийм, одоо нэг л өглөө. 3 дахь сетэн дээр хийж ийлөө. Хийжийн тоглолтыг үзчихээр өнөхөр орой тоглоод. Энэ дээр л бит бүүмтэй тоглох юм байна. Өчигдөр гейминг аваа явцсан багтай л тоглох юм байна да. Хоёлаа сайн баг. It's decent. They have some okay poke between Windranger and Queen of Pain Ags to constantly harass. Дүү мөнгө агним авцсан юм ба шүү дээ. Одоо заавал нэг таргет дөмдөд авахгүй өөргөө дөмдөд яваад орчих. PL-ийг дофл хэрэглүүлэхгүй тэнд нугаач болно. Микото ингэж орж ирээл Enchantress-ийг хасаад байсан. Энэ удаа бол Enchantress-ийг унгаач чадсангүй. Гэхдээ Enchantress гараад ирвэл лаасуудаж орж ирээд унгаач болно. Ихрээ унтахтаа өгсөн тийм MVP шаасаа. За болоо. Хийж хожно гэж унтсан да тий. 25 мэжиг ирсэн. 900 рейнжэнд байгаа бүх дэмэжийн 20%-ийг нь өөр лүгээс орж авнаа гэд энэ бүр яатсис гэж. Цаатан бай. Нүдэн дээр нь мэлэр аксент авахад авлаа да. Лаас утгаж орж ирсэн Bat-UlziiAK дөө өөрлөн зөрөөд орч чам фокус файр хэрэгэлсэн. Fail. За дүүм дуусч байгаа XXS өөрөө гарах шаардлагатай. Сумайд орж ирээд нүдрүүгээ хуруугээд 23 хуруугаа буцаад гаргаад татаад авлаа. These illusions are very hard to deal with for Aster. This is bad news for Aster. No BKB. I honestly think you just Bat-UlziiAK л үзээ ятсан байна да. Дүүмдэж Bat-UlziiAK л орж ирэх юм. Corners focus fire хийх юм. Барс бол та зүгээр дээ алд хөтөр багт. Онох байлгүй дээ. 2 саяас бүр илүү хожих байлгүй дээ. Талан үнэхээр л яг амар сайн тоглолцлоо шүү тий.
2 гейм. Энэ талууны Lennox stage дээр чанга болсон юм билээ. За лаас одоо энэ чаг нь орлоод ирсэн. 2 force-таад өөр дундаа ичлээ. Boca does have buyback available. I don't know how they defend without Doom though, so this will be conceded. Although they do fortify and there is backdoor protection. Донэт зэн. За шууд ороод ирсэн. Шаардаа шиг. Шаардаа шиг жоохон юмрхөө. За гоё шаардаа лог нь орж ирсэн. Оо тэр тийм бэр нэрээ. Зүгээр яхал. Тэрнээсээ нэм дараад өөрөө дэмэж аваад. Фокус баяраа хийсэн байгаа. Ээжтэй би штэ. Нэг доблын. Монэ гүтэж чадаагүй хэвээр. Би ч өөрөө өөрөө бадарч юм шүү манэ. Яа. За ээжсийг бол унгаач ийл гэж байна. 23 саяж. It's not fun when he wants it though, so they back off. Yeah, apparently. So he's going to wait it out. I mean anytime it's Нэмдэд нэрээ ээж дуусна. Тэгээ цус маанагаа дүүрэх чинь тэгэхээр баг хэд үзэх юм шүү. Дараа нь тоглолтоо юм уу? Дараа нь тоглолтоогоо битмүү мэж 2 тоглолтоогоо. He's definitely been doing his best to output. Haven't seen once again. Windranger has not really impressed me in another game here as a carry. Тэр дөрвийн айтем дээр ангад одоо mind breaker амар дэмэж өгд юм да. Splash Buckle он дээр нь 35 magical damage. Оо за дахиад нөгөө чагаа таасаад гэр. Таасаачлаа да. Өргөө тавьсан. Цаана 2 атролоор мөргсөн байгаа. Нэг гото өөртөө нь focus fire дарцсан юм байна. Ингээр энэ focus fire харах юм бол би амар цайхаа байл болоо. Martyrdom deactivated now on the side of Aster. This tier 3 remains in the bot lane. Cute. Yeah, шаардаа авсан хийлээс. Хөргөн хоорол явах гээд юм ба шүү дээ. Another 30 seconds to try to get another initiation. Weren't able to force out the buyback. But these illusions still doing chip damage on this tower. So eventually this will fall. They got to be careful walking too close to this wall here as well. Q could flame break them across. Undying did back off there and not get caught in that, but Оо дүндээ ороод ирсэн. За би тэг force хэрэгтэй. Force-тад браваад шичлээ. Тэг focus 2 дадаад амжицсан юм байна. 23 дээр стил дүүм байгаад байгаа. Оо трасиктэй баалтар damage гардаг. Damage үрсэн хангалттай гардаг. Timbrийн ямар сунгаасан, материалээс сунгаасан, материалын buyback. За focus fire авахгүй дүүн байхгүй гээд үргэлжлүүлэх юм болов. Timber нь бол байтай л юм байна. Лаас утсан дүүн дээр лаасоо. Гото дээр focus fire. Гото андерсан. Харангуул сэвэж эргэсэн ч болно дөө юм. Disconnect болсон. Disconnect. Боккаалга. Кале. left immediately. Just a nice manta there from 23. Харин ч англиэр өгчлээ ш. Англи үсгээр өвчлээ ш. I mean at this point I guess you just don't buy back then. It's just quite the predicament, right? Like it's a 5v4, you have the buyback. Кале. За тэрийг орчуулж үзнэ. Up in 30 seconds, Timberson 46. So if he had bought back early, they could have theoretically just finished it without having to worry about it. I feel like Talon could have probably ended the game or at least got megas there. And if they don't think they could, then why are they poking the bear 4v5? This is a little bit odd. Like, are they hoping they can just... Maybe they feel like, okay, they don't have Doom, they don't have Sonic, so we're not in any danger just now. So let's see if we can find a pick here or there with Bat-UlziiAK, just get some free kills. Maybe that's the mindset, but they don't really want to go for the win. Don't know. It seems a little bit indecisive, but... За. Калын орчсон ч. Байж бай юм уу? Үгүй нөгөө Тимс ногооны байцсан юм шүү. Кал гэж гацал гэсэн үг гинэ. Байцсан баав цайс. За пи л унаад байна. Үгүй ингээд унаад гэх юм уу? 100 HP дээ.
Унаад өгөх юм байна. Бүлүүцнтэй юм уу? Сомэлч. Таа Котаас унтсан. Астер. Сая одоо тавлаанаар яаж юм бол тим нь унтсан. Нэг толгоо хэлсэндээ нэг баав зорж ирээл юу болоод байгааг нэг хальт мартчихдаг гэд. Тэрэн шиг юм болоо. Нэг өөр юм бодж байгаад юу болоод байгааг мартчихдаг гэсэн юм хэлсэн шүү дээ. Кофтер бүлүүцтэй аваад тоглолцсон. Вау. Дараа л 3 гэл нэгээ ихэд бол цус маанагаа нөхөөл. Бэлтийн дээр бас цусаа маанатайгаа нөхчих боломжтой. Яг энэ замаа удаан тань дээр бол ажиллаж болох юм байна. Гурван баунти. Нэг баунти дөрвөн баунти яваагүй хүмүүс. Oh man. We might have ourselves a game here. You're going to have to eat your words about Windrunner. So 2 минут орт нэг рүү орчихсон. Tier 2 tower taken out in favor of Монэ 20 өрөх гээд байгаа. Тэгэхээр Windrunner нөгөө undispellable болчихно тий. 25 дээр. Тий 25 дээр. Windrunner-ийн дисплей гэж болохгүй. Энэ одоо баг хүн хаалаад нөгөө секундаас авахгүй хүн хаалахгүй юм чи. Биш логоор уншдаг шүү. За ойлголоо. Хэтэд л чинь бүр үнэхээр л мэдэхгүй шүү дээ. Кадо. Экай буюу гарах гэсэн одоо бүр хэтэд л заагаад эхэллээ. За яах юм бэ гай. Гоё юм шаарай. Нэг үгс орж. Экай. Таадад яг энэ үгийн дараа санах юм уу? Экайг саналгаад. Тийм. Тэгвэл ингээд энэ дээр нэг хараал тэгээ шууд март. За нэг энэ коммент нь байж байвал нэг уушиг санах бах тэгэл. Өөргөө дүмдээ яваад орсон. Зөрөөд роод орж ирсэн байгаа. Фокус баяр хийчлээ дээ. Микота дээр. Кота гараа авчих юм байна. Лаасаа үлдээ. Үлсэж байгаа шүү. Лаасаа күй яагаад лаасаа. Яагаад нас баярлаа. Баахан илүү шүү өөртөөс өгдөгдсөн. 23-ыг гарцсан гэдгийг мэдсэнгүү. Байгаа байхад гэж бодвол. Тиймэр. Гэхдээ тиймэр сав дээр ажиллах гад байна. Дарцсан байгаа. Тиймэр амьдэрсэн. За лаасаа сумэл дээр орж ирээд маанаг болсон сумэл онцсон. Шууд байгаад гэж байгаа юм байна. Төв хамгаалах хэрэгтэй болчихжээ сумэл. Голлоор зэрэгэд ороод ирсэн. Бабакаг олоод арлаа. Бабака TP-гээ даахгүй юу гэж яваач. Trickster clock нон байсан л юм. Калог бол санах хаа. Гацал гэсэн. Тоглоомд бол хэрэгтэй үг байдаг шээ. Шаараад ирсэн. Копо одоо ихэд юу авч явах юм? Сөүл бустер авч явах юм. Энэ Octrine гэсэн үг үү те? Тийм байна. Трен аваад нэгэ хурдын 2-3 ойрхон соноод имиж хийдэг бат тэр Octrine нэгэндээ. Ингээд нэг ласа дээр нэг унчих юм бол нэмэргүй байгаад наа. But I mean, it worked out really well for him because he effectively baited them to use Sonic Wave. He baited Sumail to stick around, and he got saved. Honestly, that was a bit. It worked, but it was close. Оо тий хандаад шагаа тааларч байгаа. Та нарыг ч гэсэн бид хоёрыг үзэж байгаад баярлж байгаа бид хоёр. Рашонс хаад авч байгаа. Энэ рашон бол рефрешертэй рашон. 2 отер лаасаа удаж болно. 2 удаа рол хийж болно. 2 удаа ролсон дараа гоё л доо. Тийм үү? Рол нь шүү. Тасралтгүй 20 секунд ролчихно гэдэг чинь өөр. Аимшигтай өстэй. Гота ямарсан авчлаа. Шилжүүлэх нөө яах вэ? Нэг ролдож ороод тэр нь өөрөө гарах шаардлагатай болчиход байгаа шүү дээ. Өөр тэр нь шууд focus fire зөрөөд арчаад байгаа. I'm guessing he's gonna use his ult and then swap it in as he's rolling. And get a second. I mean, either is good. Both spells are really valuable here. So there's a finished disperser here for the PL.
So upgrading from inhibit to suppress. He is still working on the nullifier now, so he does want it, but it will be his 6th item. Absolutely rounding out his inventory at the very last with this, except a moonshot. What are your thoughts, though? Windrun cannot be dispelled. XXS does not have Shivas yet. There's actually a really interesting thing we just got highlighted there. Windrunner just got the level 25 talent that it can't be dispelled. So okay. You're kind of missing the timing on this now. I don't know if he's aware. Because, like, is it actually worth buying it at all now? Not. It's still good against Glimmer. It's still good against Pike. Дол nullifier аваач нэмэргөө. It's at least some of the appeal is out the window here. Yep, that is definitely fair. Talon are smoked up. Right behind 23 Savage. It's Makoto still with that refresher shard available. За нэг ээжтэй биелийг л алах шаардлагатай болсон доо. Looking for the lasso target. He's been on point so far this game. Although they haven't really forced the support. Шууд роолоод орчих юм байна. Энэ чадвар ихэлдгээрээ ихэлсэн. Force stop хийхгүй. За дүүм дээр шууд ороод ирсэн. Ууг нь 3 баатар дээр янз юм. 4 баатарч бариг орох потенциалтэйсэн. Би л жихнийг нууг нь дагаад байгаа тэрийг ээжтэй би тэрийг мэдэх бас хэцүү юм чинь. Өө яасад чадаагүй. Detection-г болчих юм байна. Энэ дээр бол нэг PL иймэрхүү дан дээр бол лаг орж ирээд байгаа. Тэг өнөөдөр ч ingөө л хүмүүс лагтаад краштаад байгаа да. C crash. Лагт. I think it's unrelated as well. We're missing Wukong's command. Yeah. Зүгээр маш дарж явах гэсэн PL ороод ирэхээр нэг ийм болоод илээ шүү дээ. Яг нэг Pinkman ерөөсө зүгээр юм болоо нэг delay-тэй юм шиг. Оо тийм үү. Тийм нэхэлсэн юм одоо ярин. Юу нэхэлсэн? Нэг хэсэг бас хай тэгээдсэн шүү дээ баатруудаас шалтгаалаад. Бүрүүд лайкэн өдр ороод ирэхээр бүр зүгээр нэг хэсэг контролгүй зогсож өрөөд байгаа байхгүй юу бүр. Яг паузер ширхгүүл мгэр хэцүү байгаа л да. Lots of particles. Yes. So it just started having random particles around the map, like meteors just falling from the sky randomly. Some heroes like Darkseer would just be immolated by fire forever. Honestly, I kind of miss it. It was kind of like... I did too. It felt like an accomplishment to get to that point. It's like a sort of Armageddon, right? Okay, sudden death. Yeah. The world is coming apart. This is when we're going to end the game one way or the other. Well, in a way, that's been replaced by neutral yeah. tier 5s. Should be a neutral item that just breaks the world. Yotaka шиг нэг үсэс нэг гэж нэг x нэг. Yotaka ч нэрээ өнөөдөр аахаа нөгөө 4 баатарын disconnect хийсэн чинь 1x нэг гэж бичсэн юм шүү дээ. Ганц энэ чинь тэрээс нэг x нэг тоглох гэсэн юм шүү дээ. Тийм крээрээ. That makes a lot of sense to other people. Don't worry. We'll figure it out. And Talon still sitting on the edge. Тэр талон DBC дээр яг Seat дээр алан болт юм аа. Come back out. Yeah. And the best time to fight is actually За шууд ороод ирсэн focus fire хийцэн байгаа. Манай зөрөөд панго орсон. 4000 HP явуулах гэж асуулж шүү. Ээжтэйгээ PL зөрөө дайрсан. PL focus fire-ийн ordration дуусч удаа Бабака онцсан. Бабака байтай. Аа хий шаардлагатай тэрийг. Сүүлийн ракс урах гэдэг штэ Бабака. Бай орж ирсэн. Тамаанаг болсон PL. 2 баатар шагтсан. PL-ийг сая форстгаас илүү пангого авраач дээ. Ээжтэй үнэ маанаг жоорно. За чиз идсэн жав. Буцаад дүүрсэн. Дүүм өөргөө дүүмцэгсэн өөр багаантай. Имижийн диск манууган пангод хийсэн. Чи пангод PL. Олгаач чи дүүмэн олгаадаа сумайлыг дөө. За сумайл дайбек болсон. Ганц хамгаалалтан дээр зогсож байгаа отор гээд илгээд болохоор л отор байсан да. Хоёр дахь дүүм орж ирсэн. Focus fire орж ирээд Микотог дайбек болгочих юм байна. Бэн дүүмийн дараа панго одоо сэргэн мандалтай л үү дээ. Тэр төвнөөс цохиулаад байгаа юм шүү дээ. Мега крипс оронгоо.
Тэр нас баахан зэрэг шавцсан. 3 эсрэг 4. Steel Age-тэй тэгээд Хөвийг зөхөөд энэ. Төгөлдөр төгөөгийн бит авах нь уу? Юу юм бэ? Авсан. Нөгөө мега гэдэг дээр нь битсэн шиг байна. Тэгээ сая яг нөгөө нэг 30 52 дахь минут босхгүй л мега крипэн төрөхгүй байх байсан. Тэгсэн дээр тэрэн дээр нэрээ өмнө жижигээ зарлцсан гоо. Мега крип чинь яг бас арай гайгүй бацтай байх уу? 3 мөр бацтай гэдэг лөө. Ер нь дэжиг бацтай хийсэн нь бол 3 тэр хвцал байдаг санагдаад байна. It wasn't the cleanest win, to be sure, but I'm sure they're still very pleased with this end result. Obviously, who wouldn't be with a 2-0 victory against Aster? Yeah, entertaining game. There's a lot to break down. I'm really curious to hear what the panel thinks about the PL because they were a little bit on the fence about how good it was. I thought it looked great this game, but maybe Aster made some. Yeah, тэр дуй навцсангуудаа. Tell us what you think, bro. Бобок мэнэ зүгээр гарч барилгатай ажиллах. Бобок мэнэ тэр зүгээр гарч барилгатай ажиллах гинэ. Ори чи одоо гараад юунд ажиллаад байгаа вэ? Тийм ори өстэй нөгөө гараад яатсан. Аав ээж нь мэрэгний тулгчаас нь болиулсан чинь. Орич сүлгийчэд Ориг л аав ээж нь чихэн нэлээ мөнгө төөмас гэдэг тэгэл юунаас нь гаргасан гэсэндээ мэрэгжлийн доотоо карьерсэн. So Talon once again, just like game 1, they played very well, but I've been pretty disappointed with Aster in both these games. Like when you have бараг барилгачин болгосон гэл. You need to be very start this fight. He's one of the барилгын компанитай. Slight mess up, your whole team fight is going to fall apart. Like this is a PL that's playing into Queen of Pain, Doom and Wind Ranger. 22-11 сарын 8. I do think they played very well and their position was very good, but I think Sumail's item build wasn't correct. I didn't like the way they were team fighting. They would never smoke around and like, because I get it. You only have Doom who can initiate. But it's easy to make excuses and be like, oh, it's so hard. But you can smoke, you can go behind, you can kill the supports. Guys, мэрэгжлийн тоглогч өөрсдөн дээрээ бит хийдэг юм уу гэнэ. Яг одоо мэрэгжлийн тоглогч гэдэг яг тэр дээдлигийн ер нь бол битлэгийг зөвшөөрдөггүй. Гэтэ яг тэгэл нуусмаасаар битээр нь л да. Уг нь бол өөрсөн дээр болон ер нь мэрэгжлийн тоглогчдод ер нь бит тавихыг ер нь зөвшөөрдөг. Өөрсөн дээрээш гэлтгүүгээр ер нь өөр яг өөр баг mag дээр шигсэн. Бит тавихыг бол ер нь зөвшөөрдөггүй. Тэгэл одоо тэгэл нөгөө бол өөр хүний нэрээр ороод бүртгүүлэл болчих байлгүй дээ тэр. Яг тийм амар хяналт тавьж чаддгүй. Get wind range ulted, and then he just rolls away, and you're kind of like nullifying the impact of his ult by not letting him. Ямар нэг шалтгааны бол мас гэсэн юм аа. Өөр баяртай л гэсэн. Пост. Wave дээр. Аха. Яг тэр үедээ тэгжсэн юм аа. Аав ээж нь. Баба юу ориг доотоогоос биелүүлээд баг нэг барилгын компани шиг болсон доо ажилд оролцсон. Өөрс дээрээс тавих хоройтой, айл дээрээс тавих хоройтой. Айл дээрээ тавих бүр яг асуудал үүсгэн. Хоройтойгийнх нь бүр яг тэр нь баригдах юм бол бүр ингээ шууд мэрэгжлийн тоглогчийн карьер шууд дуусна. Өөр насан турштай банд болж таарна. Гэтэ одоо хүртэл тоглоод байгаа 320 ч одоо соологын нэр штэ. $322 тавьсан байсан баригдаад. Өөрийнхөө багийн эсрэг соолоо $322 тавьсан баригдаад тэр үедээ шууган болж байна. Гэтэ чи бүр 13 онд байна. Өөрсөн дээрээ бит тавьж болохгүй, айл дээрээ бит тавьж болохгүй, хүний аккаунтаар орж тоглож болохгүй. Дүүбс хилам тэмцээнээр хэрэгжилж болохгүй. Чатта спам гэж болохгүй.
like Aster really dropped the ball. Тэрнээс хойш 302 гэдэг гарсан да. From yesterday, like how they were playing. Лиг яаж хяналтах вэ гэнэ харин хэцүү л дээ. хийж 2-0 гэж орж ирээд энэ даа. Өөх битбүүмийг үү. Битбүүм шүү дээ. Гейминг хөчигдөр бол хожигдсан баг. Гэтэ өнөөдөр ч гэсэн гейм хожигдсан уу? Гейминг өнөөдөр дахиад хожигдсан шүү дээ. Өнөөдөр бүр 2-0 тас. Элгээдээд. Ажаараа нэ. Ок. Аралж. Угаасаа тэгээд одоо үзэгчийн дөө. I'm hearing it. Oh, dude, no, now I'm embarrassed. Oh, no, don't worry. Yeah, in these high-pressure Roche fight situations, you were making a lot of... Бабак хоёр одоо энэ чава тоотог юм опен дээр ялаач олж чадсаггүй гэнэ. I'm just trying my best to play with you guys because I saw the energy what it and after that they didn't press any dots. So I just gonna use that. Тэгээ одоо 9 пандагийн соолоо мөн шүү дээ. Бэндэг CS:GO-гийн прога имэн хүртэл 1x аккаунттай байгаа юм чинь гэсэн. Имэн битээвээс олж идэг үстэй. Имийнхаа нэрээр бараг нээсэн байх л да. Одоо 9 пандагийн соолоо юм уу гэнэ? Yes. Тэр чинь алдарч соолоо чинь шүү дээ. 302. Тухайн үед бол тэгэл бас хэсэг бандуусан л байлгүй. Бангууд ч бас зарим нь хугацаатай байгаа, зарим нь бүр насаар нь бандчихдаг. Valve-ийн тэмцээн дээр бол яг ямар ч арга байхгүй насаар манд болно. Яг Valve-аас ихэж байгаа тэмцээн дээр тэр дөрөв гэж байгаа баригдах юм бол өөр тэмцээнүүд дээр харин арайгаа гуялж идэг л юм болоо байд. Valve бол бүр ямар ч хайргүй шээ. Насаар нь гэж шууд лайфтайм баг. Ажин нөгөө сая ямар кариг бол тэгээ бандцсан гэлээ. Тэр болохоор нөгөө нэг Яторо хийдрийн Юраги хийдрийн нэг комент хийдэг. Тийм. Тэр бол нөгөө нэг Valve-аас охиодог тэмцээн байсан шүү дээ. DPC-гийн DPC-д орох эрхтээр нь тоглоод өгсөн гэсэн тий. Аккаунт шеэринг гэдэг. Аккаунт шеэринг DPC-д хүний орон тоглосон. Тэр болохоор шууд Valve-аас орж ирдэг тэмцээн болохоор энэ дээр ямар ч хайргүй шууд насаар нь бандж байгаа байхгүй юу? Дэрийг уг нь авч хэлцүүлээ гээл яриадас юу болсон юм бол та кома гэдэг тоглогчтой залуухан. Тийм. Сүүл тэр эго алгрити дээр бол нөгөө хэдтэй найтийнхан бай. Тэгээд ширэлцэн л дээ. Амар ширэлцэн үү? Пактай. Мажор дээр ирээд ихом юу найт орч хоёлаа. Трүүдэд байгаагүй. Тэрийг яаж өрдөг юм бол яг яаж өрдөг нь бас мэдэхгүй байна. Гэхдээ зөндөө арга байгаа л да. Яаж ч локейшнээр нь хаанаас битэлж байгааг нь харж болох байх. Тэгээд тоглолт ер нь бол тоглолт нь улаан цайн болсон гэж шүү дээ. Тийм, тэгэнгүүт үнэхээр яг шаардлагагүй амар юм хийгээд ах юм бол. Кома энэ байна. Эдгээр ч болохоор аккаунт шеэринг гэдэг шалтгаантай. Эдгээр болохоор худлаа тоглосон гэдэг. Хэттайхан бол 40 төлөө тоглосон шүү дээ. Тэгээ худлаа тоглосон зарим нь map pack-тай байсан. Зарим нь зүгээр л match fix хийсэн. Тэгээ одоо ч гэсэн match fix бол. Nico BB бас тийм асуудал гаргачлаа гинэ. Nico BB тэгээг баха. Nico BB бол угаасаа л одоо юуны карьер, стримерийн карьер эхлүүлнэ гэдэг. Өөрөө болж болсон шүү дээ. Одоо л стриминг карьер эхлүүлнэ гэж тэгээл гаргасан. Үнэхээр одоо тэгээд бандуулаад стрим хийж байгаа хинч үзэхгүй шүү дээ. Янго өөрхий азгүй ачканар. Янгоных гэхдээ энэ ч байхгүй нэг үү? Тэг Янгоны маань бүр сонин штэ нэг дэлгүүрээс төмөс унтсан байхаар навч тавих чаг камерт нь бичигдсэн юм шиг юм болсон штэ. Янгоных ч юу гэсэн штэ. Morphling нь скрипттэй ингээд DPC дугуй шалгарсан штэ Янго. Шалгарчих байсан штэ. Тэгсэн чинь шууд
Nico baby тэгээгүй. Nico baby-г худлаа сансан байх шүү. Яг л FTZ шиг тоглож байсан да. Үздэгэл амар сайтай. Тэгээ жоохон азгүй. Тэгээ царай төрхөн ч гэсэн нэлээд л. FTZ-гаас нэг ялгарх юм шивэстэй. Тийм л хүн байсан да. Yeah. Okay, that's a solid answer. And one last question. Your guys' team fighting looked very, very solid, especially today. Is there someone who steps up a lot and tells you guys, okay, I want to play long fights, I want to drag them out, I need you to go in first? Is there anything like that, or is everyone just doing, the same amount of communication? Active ч энэ даа. Амшигт болсон мэт. And maybe today the 23 Savage is playing very well, and we can take a long fight. We just don't let him like really die and. Ариуко байна. Энэхтэй тэр. Энэ бүр зөндөө тоглож байгаа уу? Наад дээр ч баг одооний байгаа хүмүүсээс хамаагүй олон байх хэрэгтэй өстэй. I think it's a very strong. It's a spell. Chessy. It's just like when you are level 1, you have to spell and you can. Kari, Karn, Cast, Cow, Kain. I think it's broken. Okay, so do you think it? I agree, it's broken. I'm glad you agree. Do you think that it's so broken that it might actually influence as fives, for instance? Тэгээ нөө бандуусан тоглогч нар энэ лист really think so, but you just have to watch out your position, and the blood grenade may not do anything. Тийм фейд зүгээрээ чадахгүй. Богонд дэжгээгээр. So I was wondering, do you guys get to game very much at the team house you're at outside of the Dota game? Янаас та шууд эхлэх нь үү 3:30-аас гэж. So баггүй дээ. Introvert, not really going out. Yeah, тэр үгүй жоох явж байгаа даа. You guys like doing other games together, or do you have a ping pong table there? We don't have a ping pong table, but we do other stuff like watching anime, manga. What's the go-to? Your favorite or the anime and manga you guys are watching right now? I don't fighting. Oh, okay. I only play Dota. Янгон сая банд тунд байсан. Thank you so much for taking the time to speak to us. Congratulations on this 2-0 victory against Aster. Thank you. Got laser focus. I heard the judgment. He's like, it's not me. Yeah. I just had to tell you that because that's what happens here. Please don't judge how my teammates spend their free time. Don't associate me with that filth. He's much more sophisticated. Yeah, it was good. I kind of wanted to know what they were watching, but if he doesn't know. Apparently he doesn't know. In his anime, in their anime habits, what can you do? Вьетнам, Мянмар, Янгон харагдахгүй л байна да. Энэ бол бүр нөгөө нэг Малайзийн хуучин 10 гэдэг баг байна. DDC, Dance. Тэр чинь TI-д орж ирсэн бас. Хойд сайн дэс. He was the only one that noticed, but now we all know. He knows. He asked me to rephrase the question. I'm sifting through the VODs. I'll call you out tomorrow. Flip it and ship it. Solid victory out of town. I don't know. Anytime I hear the length of the talks, I always like the varying amounts. Because, like, a team will get a harsh loss, and then I'll hear, yeah, we talked for like 3 hours after that. We had a replay analysis that went on, like, all night long. And I don't think I've ever talked about a single Dota game for, like, more than an hour. Oh god, you need to. Дэмон бас бандуулсан мэт. Multi-hours. I mean, is it productive though? No, not at all. It's just blaming each other and getting mad. It's just like, I think this should have happened here, and I'm like, no, this should have happened here, and then it gets into like all these hypotheticals of like, well, half an hour ago this thing happened and it would have influenced it here. I'm like, I want to kill myself. Нипи тэраяра бандуулсан. People who will not be. It's like I'm right. No, I'm right. And then you just. It's like, okay, I see your point of view, but. Oh yeah, I love those discussions. You agree a little bit, but then you squeeze in your own. You have to completely change the subject from what they were discussing to how you actually feel about the scenario. That's how you make the game of debating the replay drag out as long as possible. It really brings you closer together as well. Doesn't? Always? Yep. I don't think always. That looks like a pretty fake smile. That depends on the conclusion, yeah. We stopped having these talks. They were so close, they stopped. Exactly. The friendship was so solidified, we were like, we no longer need to do this.
But in a debate situation, I would hope that like the coach is the tiebreaker and be like, "You're both wrong. I'm actually right. You're all morons. Why didn't you? If I was in this game." Well, I think the coach job would be more like, okay, guys, I get you all have egos way up here, but maybe we can figure out what we're gonna do next time. Maybe not like who's right. But okay, maybe. Энэ нэг тоглогч нэрээ. Мипогийн скрипт гээд бандуулж ирсэн шүү дээ. He gets arrowed middle. He does get double star off. The lift comes up. Surprisingly, he does have the blast. He wants you with the ADR. He does. You just eliminate them crying. He does get the threat when he goes back. Let's watch the replay. Don't give them any time just to walk talk around. about random So bullshit. I'm Just fine get if he wants to do it faster. Middle lane. Тэгж одоо энэ бүр амархан болцсон шүү дээ. Бараг энийг энэ гейм дээр оруулаад Like ирсэн. when the game ends and all your players always talk about that, I want to kill them. Одоо Мипогийн пуп ашиглахад амархан болсон. Тэр үед гэсэн чинь Мипо скрипт ашигласан гэдэг. Нөгөө тоглогч нь би энийг болохгүй гэдэг юм мэдээгүй гэдэг. Partial ban донд байсан. I hope he doesn't always side with one player. That's horrible. Тэгээ бид хоёр хамт штэ. Boot camp гэж байгаа. Тэрэндээ хамт суугаад тайлбар явдаг да. Sometimes he's gonna be right. Sometimes. Never know. These this is a lifestyle. Like gaming is a lifestyle. You gotta take the good with the bad, and you gotta have tough talks, Brian. Sometimes you just gotta love it, and then you gotta wear it. Yeah. We're doing it right now. And sometimes you really gotta ship it. Also, you gotta ship it all the way across the map. Sometimes, you know what it's time for, my friends. DHL pro tip. Let's see it. DHL энэ чинь 3:30-аас эхэлнэ гэдэг. Тэр хоёр багныг нь хоорондоо тохирчвол эрт эхэлнэ гэдсэн. Тэгээ тохироогүй юм байна л да. Ийж. Бумаар. Цагтаа л эхэлж таарах юм шиг. Clicking on one twin gate transports you to the other after a forced Бараа. Бараа амсгалаа да. Knowing the ins and outs of the twin gates has quickly become an imperative part of being good at Dota. За түр чийлж эхэлсэн. That the twin gate channel can only be interrupted by stuns, but will not be cancelled by roots or leashes. Also, if somebody is using a gate, then the one on the other side of the map plays an animation and a sound effect. So you'll always know when somebody's about to come through. Because of this, pro players have started prioritizing putting a ward and a sentry down on one of the gates, especially during the laning stage. And you might expect that these gates would lead to essentially a quad lane in the side lanes, but this is not the case. Instead, a lot of position 4s are starting off in the safe lane because it's really far away from the enemy tower. Then they use a blood grenade to murder the offlaner. After, they'll use their twin gate to get to their lane and play the game normally. This is pretty much an instant game win, especially if you already first blooded one of the offlane heroes and then you kill them a second time after they TP in. Other than this, the twin gates are most often used during the laning stage only when the core is farming safely under the tower, so that when you leave, you aren't griefing your core. Outside of the laning stage, the twin gates have generally changed the way that people play the Dota map. Before, everyone would kind of chill mid because mid was the only lane that was adjacent to the two others. But there were only enough heroes to occupy one other lane, so the other one became the dead lane. But now, the side lanes are technically adjacent to each other because of the portals, and there are a ton of new objectives and camps near the side lanes. So now the mid lane is the dead lane in Dota 2, and the side lanes are where people look to play. You know, if I wanted to get that box from there on the floor to me, how many seconds do you think it would take before I could suddenly... I'm channeling. Oh my god. Wow. It's here. But how many seconds did that take? If you know the amount of time it takes to channel a twin gate, well, you should go to esl.gg/DHL Pro Tips, and you can have a chance to win a €200 Steam voucher. But only if you know how long it took. I may not have, maybe this box got bashed by Roche on the way in. I don't know how many seconds it takes, but if you know, and you were paying attention to the video, apply to the quiz. €200. Twin gates. Could I get the Kezu cam? Give me the Kezu solo cam. Okay. What are we doing? I'm still on the camera. You're always still on the Oh, there he is! Not quite. I had
Kezu. I'm not. Oh, back to Kezu. So this thing is a tormentor. This is one of the new objectives that have been introduced around the map. Okay. But Kezu, above your left shoulder. Wow. Галзуу ганц тип яваач. Чимээр юм байвал хэлэн дээ. Пикийг харж байгаа л. Энэ хоёроор нь цагтаа нэлээд удаж эхлэх гээд байна уу? Яг цагаар бол 3:30-аас эхэлнэ. Бүгдд нь хэдэн хүн байдаг вэ? Бүгдд одоо хэдэн хүн байгаа лээ? Долоо. Долуулаа л да. Нөпү зочнтой байгаа. Яг долуулаа. Яг манад хамааралтай хүмүүс биш. Яг манад албисаар хамаарлаа надад бид хоёр л энэ. Тэгтээ багийн гişүүд бас хэлэх гээд байгаа. Багийн гişүүдээр л яг харин долуулсан юм шүү дээ, тий? Албисаар. Багууд долуулаад. In roughly 20-ish minutes, but until then, we will keep you thoroughly entertained. So stick around and we'll be back with some fun content after the break. Шөнийн 3 цаг хүмүүс ч утгах байгаа хаа. Ажил амьдралтай хүмүүс нэг шээ. Boom versus Evil Geniuses. За хоёулаа л мандаг байгаа да. Тэгээ би бол хийж ер нь хийжийн тоглолтод дуртай гэх юм уу? Бүүмээс илүү. Хоёрын ерөнхий үргөө. Абаах бол багийн коуч. Тэгээ Монгол хүмүүсээрээ өрдөлнэ. Монгол залуухан ирээдүйтэй Dota 2-ын баг. Ижибит бумиго би бол ижил гэж бодож байна. Ижи гэж бороонд бодоод байх юм. Би бол ижиг ер нь топ 4-т гэж хараад байгаа. Энэ 8 багаас. Тэгээ яг 30-аас бол наа нэг хэлчих шиг байна да. Минутаа тавьчлаа. Тэгээ гол нь гэхдээ ижи бол бас трүүв хийчдэг баг шүү. Айгу цэвэрхэн хийчдэг. Group stage 1 дээр бол бүгднтэй тэнцээ явцсан баг. Зарим нэг тэнцэн тоглолтыг нь харахад ч боломжгүй пик хийгээл. Сомолсон гэж одоо шууд би тавьж байгаа бол пикийг хараад нэг хэлээд үзэх юм уу? Тэр юу гэж маш фикс хийх вэ? Фикс хийхэд бол ч ихлээр DPC шалгах хэрэгтэй. Тэгээд DPC гарах хэрэгтэй. Тэгээд тэр маш фикс хийж байгаа ч одоо бид хоёр тоглолт хүмүүс хэд ирж яг тоглоомын ирээдүйтэй. Тий, хүмүүсүүд ирээдүйтэй хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээд хүмүүсийн ирээдүгээр бол биттэй байна гэж байхгүй. Ижи гол нь батны каритай л да. Баказор амар кари. Ер нь саа каринууд амар. Сая Вискосдас стенд хийгээдсэн. Jim Park. Parker boss. Таалах гэж байдаг штэ багуудыг бол. Артизи дрогоос нэг бүс тав хамт тоглолдог бүр шивтсэн юм байна штэ. Пауса бол Jim Park 25-0 TA is mindset гэх. Тэгснэ шууд 1-0 гэж хэлдэг. Тэгээд цаваад байсан шүү темплаар. Дурачаагаас саагийн ямар ч хамаагүй кари.
Тэгээ баг л Дурачо ер нь бол сайн биш шүү дээ. Гейм гэж ер нь Ace гэдэг хүн carry-дэг. Ace харин сүүлийн үед сонь баатар дараад байна да. Ер нь Ace-ийн гейм гоё болж үтчихвэл гейминг илүү сайн давалдаг. Битлэх нь ирээдүйдээс хэрэгтэй ч болно шүү дээ. Гэхдээ төрөвлөд багийнхаа эсрэг битгэн гэдэг нь бол тэгэл бага чанж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө юма ойлоо бандуулга нь тэр Queen-ий юутай Queen-тэй pub дээр хэрэлдээд байсан мэт гэсэн чинь Queen нь нөгөө юманд бандуулсан зүгээр unlock гэж бичсэн чинь Queen нь наа чи unlock бишээ зүгээр чиний тнийг их байхгүй юу? Ирээдүгээр зүгээр шийдэн дөрвөр солилцсон байсан шүү дээ гэд хараагаад байсан. Юма гэж юу? Юма чи одоо нэг Galaxy байгаа юу? Бишээ юма бишээ нөгөө бандуулга нь хэн блэ? Сая. Кома юу? Кома аха. Комаг л Queen тийгээд хараагаад байсан шүү дээ. Чи зүгээр тэнэг болохоор мандуулж байгаа байхгүй ирээдүг хэдэн дүүгээр солилцсон байлцсан. Одоо ингээд Dota-гийнхаа 10,000 цагийг чи ингээд юу хиндэж хэрэг болгочлаач гэж зэмдэдсэн шүү дээ. Ааха. Dota 2 10,000 цаг зарцуулчаад хэдэн мөнгө төлөө өвлцсөн гээл. Харин тийм ээ. Best cost 9 бандаг нэг очсод л авна. Гараад ирчихсэн. Комач нэрээ тийм харамслаа. Комаг бол баахан өмөрсөн шүү дээ. Кома ерөөсөө тэг юм биш. Ууг нь бүр жижиг багт байхдаа бүр өмнө нь байхдаа байлээ шүү дээ. Яг тэр DPC-ийнх нь үеэрч биш бүр эртний юм гарч ирээд. Тэгсэн чинь value-тэй хамаарлаад юмсан биш тагаал ямар шавралгүй мандсан да. Гэтэ хамаагүй байсан ч гэсэн Valve нь мандан дөө. Хамаагүй тэмцээн дээр төрүүлсэн ч гэсэн. Сологийн харин яаж өршөөгдсөн юм бэ? Тэр Ultras League-ийг бүр цайрсан байдаг бах тий. Тэр мэнч хүмүүс нь тодорхойгүй хүмүүс. Ямар ч бүр хэний ч танихгүй баахан хүмүүс тэнд зүгээр тэмцээн зөхөөгөө нэг нь авраг болоо яваад болоод идэг шин. Тэрс дуустгүй тэмцээн тий. Тэгээд тэр тэмцээнээс гарч ирсэн. Тэгсээс нь дууслаа дахиад шинэ season эхэлж байдаг сте. Оо season эхлээл. Тэгэл тэр Ultras League-ээс гарч ирсэн тоглогч гэж нэг ч байхгүй. Тэр бол батны дөрөвөө. Тэрийг бол дөрөв гэж хаан шилнэ. Тэгэж. Ультрасын багнуудыг үзэж яхаа тоглолтыг нь бүр. Ямар ч үед comeback хийж болно сте тэр Ultras дээр. Тийм шүү дээ. Ямар ч ялах боломжгүй баатрууд нь ялна. Яг тоглолтыг нь үзэх юм бол тэгээ бүр авах юм байхгүй. Puppet game as 7 дор зарим game. That's a very vague term. There's a lot of preparation involved in your average game of tournament ticketed Dota 2. Oh, I thought you were implying you did prep or like I was supposed to do prep. I do no prep whatsoever. Okay. Someone else is doing it for us? The prep? Guess who? It's Purge! You've brought some note cards with you. I did some prep. You did some prep. K1-ыг эрүүлэндээ шалтгаалны улмаас төр засралж байгаа л гэсэн байсан да. Зодыг тайлсан юм бол байхгүй. 4-day shadow. Arch. 4-day shadow. Okay. Do you find that it influences how you do on panel at all? Yeah, you know what? There's I have some theories. It might affect many aspects of your life, like your experience, your confidence. Okay. Your that's all I got.
Those are important aspects. Кэйоны ч одоо тэгээд хийжийг хаваас л кастагаал зодлоо. Хийжигээс бакастай зодлоо карьерстэй бүстэй. Well, yeah, I'm a visual learner. Let's take a little look. I can't look in the mirror. Look, we have some famous beards in the Dota scene. What's the most famous? No beard. Okay. Okay. Babyface female. Bad intro. This guy. Yeah. Very good player when he came out. First place DAC in 2015. First TI5. First in Manila Masters. No beard. And he was like 16 great eyebrows at that point. Great hair. But no beard. First beard sighting. Ooh. This is ESL 1 Hamburg 2019. Finished 9th to 10th. Not so good. Not so good for the beard. Сэмэлийн babyface. Сэмэлийн анхны сахалтаа царай. It was a 50 team major. I prepared, but I didn't prepare that much. Oh gosh, okay. Well, good question, good question. First beard sighting. What happened afterwards? He had another beard. This is OG, of course. 0 major tournaments. This is OG. Not so good, right? And then he's like, you know what? Let's go back to the original. He removed the beard once again. This was exclusively for TI10. He finished 7th to 8th. It's pretty good. Not bad. Okay. Acceptable. Now, after that, some shit happened. There's a mustache. Picture from his Snapchat or something. I don't know where they got this. They had to hack his device. But, it didn't last very long. That's the mustache. I like mustaches. Not everybody does. That's the group stage of. Group stage 1 somewhere. They did okay. They're doing okay. They're moving on, but then he shaved it. And they just lost. I'm So, beginning to see a pattern here, Purge. Look, we did just enough prep. When he did not have a beard, he won $3.8 million. And with the beard, it's only 100K. Not looking good. It's time to shave Tanami and start playing Dota, my friend. Сахал ер нь зөхгүй байл гэдэг даасан байл. There's other examples of facial hair. Сахалтайгаа нэг 100k л байсан. Сахалгүй хэдэн сая гэж вэ? Нөл матуу. Look at that chiseled jaw that he has. Yeah, he wears a hat. It's clean shaven. He played up that sea captain thing. It's more like the sea. I don't know what's a word for like being on a boat, but like you're new to it or something like. That's what it looks like to me. He's a skipper. He looks like a skipper here to me personally, but he was the sea captain at the time, right? And 4 anchors. Yep. Time change. 1 TI7, no beard. You know, still skipper territory. Moved on. Yeah, Bald This is when he was only picking green heroes. Got kicked shortly after this. I'm sure there's some. Proxy. Exactly. It moved on quickly. Then we got the Team Secret era. This is a good period from Atonement. Well, we don't know what his hairstyle is right now, though. Well, it's covered up. But there's some. Whatever He's got more hair. That's about facial hair. Yeah, than the entire previous picture. Okay. Some kind of beard and mustache combo. This was a very good squad. Let's see. Won Dreamleague season 13. Хэрэгтэй бастай. Сая халагдсан гэж сурах гараад Of байна уу? course not. Dreamleague, the most prestigious tournament. Сэргийн альфа дууссан. 3rd place TI10. Very good stuff. And then it really went up a level. Another 3rd place TI11. Then he retired. What about the rest of that year, though? The rest of that year was a bit sketch. I didn't do that much research, but I'm sure it was. Stop asking questions. We also found a picture of him in the military. They forced him to shave his face. They did. Supposedly his justification for growing out his hair as much as he did is that he knew he was going to have to shave. Yeah, a fun fact, we actually got this photo when hacking Sumail's telephone. Ижээ хоёр нэ тоо. Чанга шүү, чанга. Битгүм сайн баг шүү. I didn't know. It was just a nice surprise. Really just pulled the segment together. Conclusion, what do you think about the Matu beard? Seemed decently powerful. It was good for him, no? Yeah, Like, I mean, he won some TI good without it. He got 2 3rd places, which is incredible as well. Pretty good. I feel like on him, he's just going to be a winner no matter what. Yeah, It's the shorts, actually. It's the shorts. What the Who is that guy? Oh, you. His name's phone too. Again, it was on Sumail's phone. Very weird. This is a deep depths. Neil, what's up? Why are you looking like that? There's no way you can prove that's me. Yeah? Alright, this is what you here, I got a way to prove it. What does that look like? Anybody? Any? That's you. That's you. I don't know what you're talking about. I see no correlation whatsoever. Anyways, I don't know what he was like a mad scientist back in. I don't know what he's doing with his life. Some other shit happened. Was there a beard? I'm not sure. No, Nera. And then early tsunami. Let's take a look at what I wrote down in my notepads. Not a pro, 0 tournaments won, made YouTube videos. It is an improvement. Sexier than ever. And
It's a glorious, luxurious beard, well shaped, very like. This was I had to basically learn on the job about what to do with the beard. This is longer. What that picture right there is probably one of the longest ways that I had it. It was too much effort to keep it that long. Gotcha. I wasn't a fan. That's great, but this is not an interview. This is about beard power, okay? Okay. We want to know what it did for you. And clearly, it gave you a lot of power here. The makeup definitely helped, the eyeliner. Still no pro team, no tournament winnings, unless you had a side gig or something. My esports earnings will remain 0 till He's the day still I getting die. hired though, so. Yeah, it is Greek God Tsunami though. It's looking. Let's see what else we got. Oh yeah. TI-11 Tsunami. Yeah, so this one, I actually have critiques on my own beard for this one. Oh, really? I don't know if you'll be able to see it, but back then, I used to have a lower cheek line because I would do it more like a chin strappy kind of thing. Like a more conventional beard. Oh, Right. I see it now. Yeah, it's higher on my cheek. Yours now. is way better This is now. better That's now. you agree, right? It's Yeah, way better. Okay. there was something funny looking about it, but I wasn't sure. I was so now we know. Now you're just like mildly humorous looking. Wow. Humorous Really looking. funny. A mere 4 days ago. Oh. What a beard. Okay. Dude, this is like a what's the oh, I can't say it. No, This you guy, can say guy it. from the commercial. No, I don't The want guy from the commercial. Beard and I don't want to say the product because like You you can guys say know the what I mean? guy's The guy name. that says like Billy Mays here. Yeah. Is that what you're saying? Yes. yes, I'm an infomercial man. yes. I'm here to tell you all about DHL Ooh. and Intel and Tell me Monster. more. Tell me more. You nailed it. That's exactly what I was trying to segue to. All right, what's the conclusion? Beard powerful or not? What do you guys got? Kazu, what's your assessment? Be very careful with what you say. Well, it's powerful on only you. Yeah? Yeah. I think the rest of the people would... Matu stayed the same with beard, nothing really changed. But I think Sumail, he needed to be beardless, but you can really pull it off, baby. But are you willing to sacrifice your Dota skill for hopefully the other things that I might be good at? Because it's not the Dota. I don't think so. What are you getting at here? You gotta make sacrifices. If you have the beard, then other aspects of your life must suffer. Which for professional players, it might be their Dota skill. Wow. So insightful. I wrote down, I don't know. That's a good conclusion. And that's the end of the segment. Still Thank you, strong everybody. heureusтэй гинэ. Strong. I don't know what's going to happen. Өнгөө сон нэрлээ дээрээ жоохон багуулсан. Түүнээс чи stronger байгаа. They can go over their notes. Anyways, that's all the research I did today. So the inspiration for this bit, first, do you even know what the inspiration, or did they just give you this thing to do, and you don't know like where the genesis of the idea was? This was a white label weatherman, and I refuse to say that I Чи did strong it байгаа бол on camera. Яон You performed it very well. Thank you. хэлж байгаа аваад тавьчихсан байсан мэт. Юу гигслэйтик. Have there been any bearded TI winners? And the only conclusion that we За ижи хожиход эхлээд шууд Сэвийн энчаг бандах хэрэгтэй. yes. And so we Сэвийн энчаг амар юм билээ шүү. facial hair and Dota skill. Evidently it's Зөв carry killing завчил та. beards are just cursed to suck at Dota. It's really inconclusive. I mean, your average age is pretty low these days. It's probably like 22, 23. The beard stuff doesn't come until a bit later sometimes, and frankly, a lot of people are too focused on gaming too, like you said. It's a lifestyle. Diversify their life skills. So, even if they had a beard, it was going to look bad, and thus they would get scared and shave it off right away. Урлагийн юу нь өөрчлөгдсөн. Урлагийн яг өмнөх баачаас бол юу ч өөрчлөгдөөгүй. Universal Battery дээр орж ирснээс Universal Battery дээр академи хэрэглэх юм бол 40% стацийг нь шууд өөр дээр аваад байгаа. 40% шүү дээ. Бараг талыг нь нөгөө баатар нь шууд баатрын тал болоод үлдчихэж байгаа да. Угаасаа стилтэй байсан шүү дээ. Яг Universal Hero дээр ахаад 2 дахин илүү стацийг нь авах байхгүй. Тэгээ өмнө гол нь Universal Battery гэдэг төрөл байгаагүй. Universal Battery District strong болсон. Тэгээд яг үүндээ бас метанд байгаа Terranodыг контролоод байна. Medusa TB. Faceless Void гэдэг Terranodыг контролоод байна. I think beard is bad because I need to focus on my Dota. I can't like put some stuff in my beard, try to make it look nice, fix my jawline or
Like I don't even know what this guy was talking about earlier. Yeah, It looks better now. That's all I know. I do like the change. It's great. Thank you. I'm glad. But like These when are you the details that people don't notice. when you die though, you have something to touch on your face. That's more actually When rewarding. you die. But I don't need In a the lock. Dota game, I assume. Oh, that is true. Or in the coffin. We have whatever. we have been seeing on the webcams whenever I know we basically seen Duracio's same expression every time, which is like. Яа пикол эхэлжээ. Шгүй дээ. За хийж бол энэ чага бандсан байна. Яа зүг. Сэвэн ч бол амар эс шүү. Whenever I die, I'm like, I don't. It's like you're wiping blood off your nose or something. Ча погнаа ер нь битбүмийн авах дуртай хоёр спорт хоёулыг нь хасцсан байна да. Бүүм бит. Битбүм харин зөрөөд. Ийж чи юу аваад байгаа лээ. Баунти антраадаг ийж. Дөрвийн баунти антраар ирдэг. Акаци морфлинг орж ирдэг. ТБ мэддууса тиймбэр савыг бандж байгаа юм байна. Юндангөө гэсэн. Андаа нэгээр л орж ирж байгаа юм байна да. Андаан эзрэх тийц. Тикэс дүү. За бид бүүм өчигдөр нь бол хоцсон драфтаа л хийж байна. Гейминг яг ингээд андаа ингээд эхлэхтэн. Тэкэс дүүм гэж зөрж дарж байсан. Яа, тиксүүд бол антайнгийн эсрэг яг л дэжгүүлийн шууд булаад сикер ороод ирсэн. Каз булаад байхгүй. Storm гаргасан. За Bladder нь хамгаалсан ба. Shadow Demon бас гаргаж болно. Save-ийн тоглох дуртай Адр Blood-ыг бас Demonic Fortune нэлээ өгөөдөлдөг. Сүүлд 5-ын нас 5 дээр ер нь битбүм Darkseer биш Shadow Demon биш Disruptor дараад байна. Proto-Tokyo Disruptor-да нэлийн дуртай л байгаа да. Тэ, Disruptor-тай ер нь бол дуртай л юм. Андаа ингэ байхгүй гэхээр Disruptor баг орж ирэхэд. Batrider Storm Morphling. Ер нь хүчтэйгээ батруулах мандж байна да, хоёр талаас. Айлынхаа тоглолдог, дээрээс нь хүчтэй байгаа баатруудыг бол гаргачихж байгаа юм байна. Даваантай андрын марталгүй бандсан бит бо. Faceless Void. Цэрэгүй ягаан батрыг бандсан. Нэг батар бандаад Shadow Demon шгнөө. Disruptor орж ирэх нөө. Ер нь айл нэг нь л орж ирэх болоо да бит бо. Toronto Tokyo-гийн баатар. Имон орж ирснээрээ шууд хідэн баатрыг контролоод оруулж ирүүлэхгүй байж болно. Итбүм энэ жил TI дээр аваа явахгүй л гэж сэтгэлийнхээ мэдцөөс тасрах байгаа. Бүүмэн жил TI-д орч чадах юм уу? Хорин баг орж яхад ер нь орчих магадгүй. 20 баг шүү дээ. За юу бандаад юу авах вэ? Илүү удаан бодож байна. SF-ийн мандах юм уу? Blood Secret-тэй бол мэдлээ нэсэп орж иж магадгүй. EJ-гээс Chris Smile бас тоглох дуртай байгаа харагдаад байгаа. Smile. SF-ийн нэрэл бадчих юм уу дөө? Beastmaster гаргачлөө. Яаж банд гэж хараад Beastmaster болчих юм шээ. Тэгээ шууд Disruptor норж ирсэн. Түүн Disruptor бол уртайгаа. За Matthew Disruptor эсрэг дүүн болгоо яргаж байгаа энэ 3 баатар эсрэг дүүн. Үшээ Rubik. Чад яагаад? Тэвэжин шивэс бүр XX шиг л. Тэвэж биш Pakats эстэй те.
Яа, ижийн carry бол бакац шүү дээ. Ижийн carry бол бакац. Savage нь одоо талоонд байгаа шүү дээ. 23. За LCT Skyrod мэж ороод ирж байгаа юм байна. Ижи. Нэрээ Savage бакац өөрөө адилхан царайтай юм тий. Тийм үү? За одоо нэг хардаа. Эднэр бас нэг манай дарханд батаг гэж үздэг. Тэрнтэй амар адилхан царайтай яг 23 Savage. Газитэр. Нөгөө нэг энэ хонгороогаас гэдэг шиг л харагдан даа. Нитикан Жаки. Жаки бол яг Нитикантай адилхан шүү. Бакаж арай царайдаг баха. Тэрэнд яг нэг тийм нэг жижигхэн царайтай тэгээ гişилзэгсэн хоёулаа ер нь адилхан харагддаг юм байна. За Гэри TP ороод ирсэн. Бид бомын сонголт. Эсээгсрэко. Ай Savage юусэн гэж. Тэр чинь Savage биш ээ. Бакац. За 1000 тип. За бүр. Ингээл тоогоор өвчлөдөг болцсноо. Битбүүм террор плейд оруулж ирсэн. Mid SC байж магадгүй. EG чи Mid SC тоглоод байдаг. Бакацын царай харагдах нуу яах нь. За EG Ember банд хэрэгтэй бах та. Одоо Бакац Savage хоёрыг бүр ялахгүй байх юм бол нэг нь шивэстэй нэг нь шивэсгүй гээл. Шивэстэй Бакац. Гээл тогтоочих таа. Тайны гаргацсан EG. Ember гаргадаг юм уу EG? Ember-ийг элсэн дийлнэ гэж үздэг юм болоо. Яг мэд дээрээ ч ороод ирвэл гайгуулах л та Ember эсрэг. Лимэжэр зөгдөг батар дээр бол. This is similar to what you were saying about Phantom Lancer, where if he gets caught, it's kind of user error. Yeah, exactly. Okay. But it's more about wave threat when you're picking Terrorblade. Чангшуу. Like Terrorblade's much more about the fact that he can. Саа чангаа. Хэдэн жилийн өмнө одоо саагаас бүр цагийн доото гэж бараг доото байхгүйсэн мэт. Тэгсэн чи одоо ингээл слот өгөөд ихснээс хойш тэгэл чангуулсан доо. Баян нэг баг нь олоосын баг өтө үзээд байгаа. Яг энэ дөрвөн бикээс бол EG-ийн арай л таалагдж байна. ТБ те нэг бит дутуу нэг пик дутуу байгаа. Та нэгэн дараа юу гарахаа нэлээд л удаан бодож байна да. Айл багийн билээ bootcamp-ийн 5 PC-г хулгайлцсан. Тийм үү? Юу вэ? Аваа ширүү юм бэ. Өдгөө тийм юм сонсоогүй л юм. Нөгөө нэг юун дээр л за юм яйл мажар боллоо. Тэрэн дээр л өрөөнд нь бахан хулгай ороод утас муцыг авцсан сураг байгаа гэсэн мэт. Ямар ширүү юм бэ? Лема мажор дөрөө. Тийм, лема дээр чинь нэг хідөөний утас аллаг болсон. Лемашаас асуудалтай мажор болчихсон шүү. Тэгсэн чинь шууд цагтаа эхлэхгүй давалтаад. They're going to rely on. They need to win the fight in dual Mystic Flare and Rupture Duration plus BKB or Blood Seeker. Yes. If you get. За Ember-с бол айхгүй наа ижи. Темплар болон тайны гаргацсан. If they don't go on Kunkka, he can bolt them. За NS-ийг нь бол мид байж магадгүй гэд мэдээлэл байгаа юм байна бит бүүмийнхэн. 3 снайп гаргацсан. Бас мэдчихэж болно л да. Яг нэг нэрхлэг универсал батраа. Өө бүр. Юу бэ наадчих. Ха? Мэдлэн Бэйнэр тоглосон юм. Тийм билгүй. Brewmaster. Яагаад Бэйн гэж харагдаад байна? Тэр Beastmaster банч явахтаас Beastmaster-ийн Бэйн гэж харагдан гоо Beastmaster болсон шүү дээ. Бэйсийг дараад нөгөө нь шууд Баатрыг icon-ын нэж кофед тавьж байгаа шүү дээ.
Эдэл тондрын хийж алдсан гэж байсан шүү дээ. За Bat-UlziiAK үнэн байжээ. Тийм болохоор Ember-ийг бол бандаагүй юм шиг байна. За TP-ийн контр Darkseer ер нь Doom эсрэгсэн гой сонголт байдаг. Тэгэхээр Midlane дээр LC-г жижигдэг батраа. Милийн батрал LC-г эсрэг явахгүй хаа. LC чинь бас зүгээр сохолцоод тогт мангар strong. За Deed for Fate. Death for Fate. Олон самны эсрэг бас л тийм гой сонголт биш дээ JPK-ийн сонголт. За тийм байна. хийж гоё юм. Хийж-ийн бик бол санал нэг байна мянгатай. Darkseer-ийн баах илүү шангараад ирэхэд DP-ийн үлтийн чойрч магадaltaй. Тэгээд Carry-г нас 3-аараа контрлцсон. Битүүм яг уу Disruptor амар catch хүн сайн барьдаг батрал та. Үүнийг ашиглаад нилээ явахгүй бол ер нь хийж талдаа. Yeah, and it's all going to be a lot of like dual kill potentials type stuff. Like I feel like GPK has to go Yules this game to either protect him or other people that get dueled, or even just like Matthew roaming on him or protecting himself. Like he's going to be the front liner in a lot of cases. So За аль нь ер нь laning stage-г маш хүчтэй эхлүүлдэг хоёр багууд та. Гол нь чухам хоорондоо таарахаараа хэн нь илүү байд юм бол. Ер чи өмнөх group stage дээр бол Boom Gaming-тэй яачлаа өөр group байсан уу? Boom Game 2 Boom нь 2 нь олцсон шүү дээ. Gaming биш Boom хийж 2. Аа. хийж бол тоглоагүй хаа. хийж Gaming-тэй Boom-тэй тоглоагүй санагч. хийж чинь Secret Tundra Liquid эдэртэй нэг group хийсэн гэхээр. За орондоо тоглоагүй хоёр юм байна. Гэтэр нь бол тоглолтын хэв маяг ойролцоох юм уу тэр. Laning stage-г маш хүчтэй эхлүүлдэгэр. Амарч юм уу энэ хоёрын тоглолт. Тэгэл Laning stage илүү давцсан нараг. Очиж юм шүү. Smoke задарсан юм байна. Газ наалах хэрэгтэй. Late-тэй ч гэсэн юу дээ, хийж юу дээ. You may stop. Thank you. Yeah, lot to unpack here. This is pretty interesting. So mid legion commander is kind of a special for EG. They're the only team. Шууд нэг батар хасаад эхэлж болно шүү дээ. Дүгээлэн дээр Sky damage орчихно. Animate carry дээр нь TP-г өөрийнх нь illusion гаргачихна. He's going to be laying against GPK on another hero we haven't casted all this tournament, you and I. The Death Prophet will be going mid up against him. Wonder how big a part of this is just straight up the matchup and how much of it is that they see something else here. This doesn't strike me as an obvious DP game. Blood As the panel pointed out, she can get terror play-ийг контролдог оо. Support to save her like an Oracle or Shadow Demon. Энэ хоёрт хоёр талдаа юм шиг байл. Энэ хоёр нэтийн баг Blood дийл нэгэтсэн шүү дээ. Агрим өвчтэй Blood дийл гэсэн. Баказын блаач тэгээд бас бат ер нь Баказын батны төрлийн юм л дээ айтем байл. Оо зэнэлсэн. Уршин гарч ирэх зохицоод. Эгийн нэг дээр нь жоохон нерф ороод ирсэн байсан. Тэр ихтэй ялахгүй нерф билээ нэг 5.10 дэмэж энэ л нерф байх шиг байсан. Крисмайл ч хэд удаа ингээд мэдээс авчлаа шүү. Matthew юу болж байна? Крислак ер нь цогтөг мэдэд дуртай юм те. Тийм хараад хахад. Эсэф бас өндөө аавна. Андерлорд аваа цогчно. I don't know. I feel like this hero when played as a mid just needs a lot of things to come together. And I think the biggest upside here that I see is the Darkseer pick actually.
Гэрдачтэй дайрсан. Bloodnut-ийн damage-нд орхоос нь ч юм уу натглаа. Ингээл эрэхт нь бас баг зустай болсон гэхгүй бүлгүүд нь санагцсан зогсож байна. Тэжгүй дээ. Өөр ахаад Bloodnut-а дуудсан. Өөрийгөө нэгцэн чи арай range нарсангүй. Дахианаас нэрсэн айтмыг арай. Дахианаас айтм авцсан юм байна. Дахиаг нь буцаж явах замд нь л дигэт төвчих шиг боллоо доо. За дээрээс Токиог зөхиод байгаа. Ижиг хоёр. Хоёр левел дээр вакуум аваад гიშгэл болохоор вакуумдаа дунгаач. Ой дахиад дундаа би. Last office та. Тэр бакац ахиад гилийгээсэн. Одоо бол алхаж ирнэ штэ дүү. Save энчээр хомбоод байна уу да. DK-гээд панда аймаа нүгсэн. Гэндаах хэрэгтэй. Main fight хийж гэж байна. Sticky bomb гараад ирсэн юм ээ. Угаасаа гүйсэн ч гэсэн. Унгаачихал байж тээ. За DK-с энэ DK-с өөр даамарчлаа шүү. Яа тийцэн гоорсон. 3 хагас левелтэй. 2 атрын XP авцсан. Ихтэй ингээд Bloodnut HG. Захиол энэ ийм цус таваад их юм бол блүүд нь өөрт нэг тухтай. Damage-аар бас чанга зөгч шүү. Би ч одоо DP-г нь бас мэдтээ. Хангалттай илүү явах юм байх гэсэн. Гүү шүү. 3 цэрэг яг илүү авсан ч гэсэндээ одоо Dreamleague авах боломжтой 3 цэрэг таварлуу орж ирж байна. 17 18 Ланд юм байна л да. Летер ТБ хүчтэй ч гэсэндээ ТБ-гээ дагаад дарахсээр бас летер хийх юм их болоо л гэдэг бат. ТБ чангарч байвал дарахсэр чангарч байна л гэсэн. Тэгээд имстэй таалдуулж чамаа. Is gonna grab a water in here, so at least for now, I don't think the Legion's in any immediate trouble until maybe a level 6, but of course, any sort of rotation is way more DP favored than Legion. Legion doesn't have any kill power against DP until level 6, whereas, let's say Techies ganks mid, C-Small could be in a lot of trouble really fast, or Disruptor, really. Either support can come gank here. He's gonna steal that bounty ring, very nice. Save with the sticky bomb. The save is level 4. Дээр Tokyo дээр Whisper шүү dive-гээд ороод ирсэн. Үний юм өгтэй. Яа. Зүгээр нэг support алах гэж өөрийгөө ингэж өгөх. Та явсан ч гэсэндээ гэлимч түлч юм чи ингээд гүйтсэн үү? Тийм үү? За угаасаа буцаа замгүй одоо тэгэл. Зээл алт тэгэл. Overwhelming for the Legion, but not in her favor. Will not go back to base though. He did still stick around somewhat, but definitely feeling the pain a little bit. Still is okay, but mainly the denies from GPK should lead to a much faster level 6 on the Death Prophet, and curious to see if GPK is even going to skill his дахиад өгч байгаа юм да баказ дахиад анзаарахгүй чад. 2 удаа text унгачлаа. We've seen ult skilled at level 6 immediately. We've seen a silence value point sometimes. DP бол 5 левелтэй 3 левелтэй сайфнаар бол илүү л явна. Дронто Токиог ахаа нэг унгаач байгаа харагдаж байна. Dreamleague Smile. За скэндэ таанаа гэнэ мэдсэн. Дээр ганцаар уулцсан типийг нь бүр хөөгд орчиж байгаа юм байна Матью. Sky дагаал байна. Энэ дээр ч юм аа ирэх гээд байгаа унгасаа. Харин ч Whisper kill нь ороод ирлээ ч одоо янз. Kill нь орж ирж байгаа болохоор XP ч гэсэн орж ирж байгаа. Vanguard авцсан Whisper.
голынх нь үнийг шийтгэгээд байгаа юм байна. Glimpse байгаа. Бистаг нэг glimpse-тэй үлтий гадарч за ер нь л унтан тоолж байгаа юм байна. Arcane үнтэй Exol арцсан юм байна. BJPK байна. За Katan байгаа. Голын таавар шууд унж мэдэндээ. Glimpse яж хат байхгүй юм шүү дээ. За тэгвэл унсан. He's going to lose his tower man at 6 here. I don't think anyone can TP in and defend this. They don't have resources in Sky, they don't have resources on... Тайлал багаас гой хөдөлгөөнөд гарч ин да. Сая Пандагийн Хандагийн rotation дээр байна. Toronto Tokyo гэхэд гол бууж байгаа нь. За айлынхаа wisdom руу бас явсан. Тэгээд 7-гийн wisdom зодоо. Энэ дэр баг нэг корн нэрж хамгаалах шаардлагатай болцсон уу да. Өөрөө сайдсгүйгээд за ин төрүүл дарсан. Матюгээ бас л үзчихсэн юм байна Панда. Тийм бас л тоомтаасан. Нойрын тоглолт үнэхээр үзүүштэй болох нэ. Матю өөрөө унаад да. За дүүл дэмэж өгч хэрэгтэй сайх. Яа энэ зэ. Айл тал нь гой тоглолтод гаргаж шүү. Хоёр спорт нь хоёулаа тавтай. За ижигийн хоёр спортч мөн адил. XP өндөртэй байгаа хаа. Хоёулаа wisdom авцсан. That was all part of the plan. Yeah. He wanted to get ganked and lose his tower, so he could have more space. We can see on the mini-map, Bat-Boom corralling their troops. За гэлипс. Нэг шууд TP out. Take лаас ороод ирэх юм байна. Нэг андайн тэгсэвж ядахгүй нэ. За өршлүүлээч одоо smoke дараад гуруулаа доор очиад лац экрэн ургаач гэж байгаа байна. Та мэдээл байхгүй факазэд баригдуулдаг гэлэмсдүүлээд онох нь ойлгомжтой л болж байгаа юм байна да. Raptors-та хүнийг жинхэнэ барьцдаг байтар да. Хин дээр авчирч юу? Disruptor дээр авчир ирсэн юм байна. Яагаад нэ улаан цэм ийж талаар ороод нэ. Янзын скил ороод ирэхээр нь янзын гэлээ шүү дээ. Гоё энэ хоёр бол үзээтэй байна өө. Энэ хоёр бол пинкэн. Нээсэл яг Dota үзүүлж байна. Хойр тийм Dota ч үзүүлээд. Dis баг TI-ns нь болсон биз дээ. Ялдаг баг. За 2000 net торт хийлөө. Дээр ийжи тэр нэг авж байгаа хамгаалах гад бит. За дээрээс бууж ирнэ. Гранат тавьсан байгаа юм байна. Attack Storm дээр шууд андаа нэг хасаад эхлэе гэж байгаа юм байна. Хасаад ихсэн. Одоо дүүгэл орж ирнэ шүү дээ. Vacuum бол. Одоо дүүгэл орж ирнэ. Vacuum wall байгаа. Янзын дүүгэл юм яж ахаад нэг. JPK-г бас ургаацсан. Хитрхи шунжлаа битбүм. Тэгээ нэг андаангаар 3 батраас хэлж байгаа юм байна да битбүм хараа. Тавра алдсан байж өөртөө хамгаалах гэж ирээд. Шийдвэрээ таашаа. Амар олон тикэлдэг дэмэж ороод ирв. Айн шилээ. Энэ шилээс юм биш үү баг. Төрт юм шиг дэмэж нь баг гүчих гэдсэн. Яг энэ жижигхэн зэн дээр бол вакуум бол алах юм байна. Голн дээд ингээ божигнахт нь аюул тарих юм гээл static storm юм уу да. Агорлынгийн stack авч байгаа ээж. 2000-ын зэрэг уцаагаад ойртуулсан. Mail storm-тэй баказ. Абонер ирээл авчтай юм аа. Гайн шинтэй stack-лж гал. XP авал. Stack-сэн дахиад XP авчихна. Оо. Дөрүүлээ нэрээр фармч юм. Одоо угаасаа яг дөрүүлээ дайтмын тайминг нь гаргал strong гэсэн материал алгадаа ууж. Яг л адилхан. LC харин билет мэлээ дөрүүлээд авах хэрэгтэй. Ямар TP ирж байгаа юм бол дөө. TP тэрнийхээ токен дээр ирж байгаа юм байна. JPK-д хайс руу ботлонд байцсан.
Doom 11 дээр Vanguard Midas гаргахад л явж байгаа юм байна. Ято нэрэл тоглох харахгүй болсон юм уу та. Юу? Doom. Амар баггал. Амарч баг. Тэгээ чигтэрхтээ битбүм авцсан л та. За, Glimpse байгаа. Panda бол Glimpse байгаа. Таарч байгаа юм байна. Glimpse challenge чинь ингэдэг юм аа. Метагийн даруйцсан. Glimpse дээр нэг kill. За гол Chris Smile-ыг TB-дэж буугаа Toronto Tokyo Glimpse-тэр болсон. Өөртөө хоёроо өгөөд арилгаж болно. Яа kinetic field орж. Kinetic field-ээс гарын амжицсан. Гэтэл унж байгаа байна. Нэмэргүүлж байгаа юм байна. Нэмэргүүлж байгаа. Match-ыг бас бариад атсан харагдсан. За, save өөр унж байгаа байна. Гарч ирээд. За, Toronto Tokyo Glimpse-ээр гоё орж идэв ш. Харин сурцтай тоглолт юм байлээ эднийх structure-аас үед. Midas авцсан дүү. Солгоо доктрин авчиг гэдэг юм бол байхгүй. Одоо pipe ороод ирэх шаардлагатай л энэ да. Darkseer-ийн damage, Sky-ийн damage-ыг бууруулна. Crimson Guard хараа орж ирээд дараа ганцхан LC-ийн damage-ийг л ихэр сони юм байна. Зүгээр зогсохгүй нэ бит бүм явж байна. Завсаргүй байсан моголч байна. Юу лэг үзсэн? Ахаа дээшээ Бакатиг нэг алаад пенглэл байна да. Скандад мэдсэн. Хийж бас гадралцсан болтой. BKB гарч ирээгүй. Гарсан. Static Storm. Бомбодоос цохоод байна Бакат. За BKB-го баатар дээрээс нь Glimpse ямар хүчтэй орж ирж байгааг. Toronto Tokyo ашиглаад байна да. BKB автлан зүгээр байхгүй л гэж. CS Mail-аар одоо бэлэдмэл гарах шаардлагатай. Дидмэл Dagger BKB юу те. Тэтгэл хэлгөө. Whisper-ийн бай барцсан. Whisper-д бол дахиад Crimson бол хэрэгтэй шүү дээ. TP-ийн damage байна, TP-ийн damage байна. Энийх нь бикэлөө байна. Энд дээр бол EG гэж хэлсэн дээ. Яг лайва тоглолт эхлэхээс нь ахуулаад үзэх юм бол тоглоомын ихэн дээр ер нь пик дээр нэг яриа явцдаг байгаа шүү. Тэгээ дагертэй SC-тэйгээ смоксон байгаа доор. Вард нэг гүц учраас тэндээс бас сэжиглэхгүй баг. Chris Smile Doom-ыг одоо харсан. За явж орё гэхээр бас Вард руу яваад орчих юм байна. Бомб хүлээж байгаа. Darkseer-тэйгээ шууд шиглээд орчих байлгүй дээ. Сентри зоож байгаа. Toronto Tokyo дээр дүүэлдээд амжсан. За энэ хүнээр дутууга мэдээ шууд налыг гэж штэ бид бүм. Бэний урлаг мурлаг сайхан байна хоёр баг. Шийдвэр гаргалтууд бол гоё байна. Мэдээсээ тэгэл энэ бол тоглогчийнх нь бас итгэл үнэмшил байна. Дээрэс нь яг LC дарцсан үед бол айлынх нь бол офлейн ч байж болно, мид ч байж болно гэдэг. Айлаа эргэлзүүлж байгаа л да. Сүүлийн сонголтын дээр юу ч хараад ирэх магадaltaй гэдэг. Айлын бандах сонголтыг нь хэцүү болгож байгаа гэсэн. Ер нь хийжигээс өөр багш LC мэд дараад шууд байдгүй штэ. Табатан касаж байгаа залууг ранк нэт үе гэнэ 6000. It's definitely not the best eggs in the world, but you would go that second? No, I think blade mail's a given, but he could maybe get it after. I'm just thinking like again, if you blink duel the Terror Blade with blade mail on and his team Panda за carry-гийнхаа smoke-ыг бол мөргсөн. Ажлаа үүргээг үүсгээд өөрөө онж байгаа.
бас метагийн дарцсан шүү гэдэг мэдээлэл өгч байгаа. Тэгээ Паказын BKB одоо л нэг гэлээ дээр яваад сайн яваасаа кил хийгээл роо орчих гэсэн гол байсан юм л да Битбум. Тийм байна. Дүүмэс Гримсэн горд ороод ирж. Хоёр цогтөг батрын дэмэжийг бууруулна. Тэгээ илүүшнүүдийн бас дэмэж. За рого Алексо дарж байгаа. Авцсан Аксо мета хоёулын дарцсан. Эннийхэн дараа л бараг ич явж болно доо. Ро унах юм бол Аксо мета хоёулаа дарсан гэж мэдтгэл хэвээр. Хоёр скил нь байхгүй тайминг дээр химик гэж үзэх болоо. Ситигээ. Тэр Вангард буцаагаад авч байгаа юм бэ? Энэш Гримсэн горд болох хаа одоо. Пайпа нэгэнд авцсан. Хоёр Рисма дайлахаа баг ваардан дээр фармлжсэн. Баригцаа. Төрүүлээ дааграа авцсан юм байна. За Битбумын хөдөлгөөн сайн байна шүү. Нийжих хайран. Одоо нэг ээжтэй таймд дээр нь харгалаа хоёр талтай фармчих хэрэгтэй те. Айлалгал хоёр талтай фармдаа байвал. Вангардаг үтсэн. Кримсэн гарахад төгсөн. Араас нь Грифс авч нэгж байна. Тэгээ save бол match юу хоёулаа яг ижлэхэн айтем сонголттой байна да. Хоёулаа аркан бүцтэй хоёулаа Glimmer гэвтэй. I assume once the blade mail is fully online for C Smiler, that's kind of go time to. Blade mail нь гарсан харж байна Chris Smile. Одоо ч яддаг цагтаа гон blade mailтэй, pipeтэй. Илүү л гэж үзэхтэй. Омстооноо. Тэгээд энэ дээр бүгдийнхэн цусны тал болчих юм бол Паказын Баатар ч гэсэн хурдангуу гэд импакт нь гараад ирэхлэн. Тэгээ шууд дүүлсэн Баатар дээр бол шууд burst damage байгаа шүү дээ. Гайтай. Тэгэл шууд хурдлаад эхэлнэ. Лацэкрэд. Битбум энэ үлийг нь бодчил байгаа юм. Араас нь ороод ирсэн шүний вижн тэгээ харагдахгүй юм болов? Харагдчихл байгаа да. Таратаа гэдэг зүгээр ороод ирсэн. Exo задсан JPK TB хөөж байгаа. Өөр дөр Rapture дуурсан. TV дээр ямар их дэмэж орж ирж байна. За Rapture хийгээд тэр Exo дээр нь зогсоочж байгаа юм байна. Exo дээр. TP out хийж байгаа юм байна. Өөрөө ч ангидаж жоохон тусаа нөхөд тийшээ явна. TB-гийн эцэг арай алгаж чадаагүй юм байна. Хоёр талтай юм болчихоо та тий. Vacuum wall нэгтэлт хийсэн. Showcase there of how annoying it is to get ruptured as DP. She looked like she had some chasing potential for extra kills, but Абаг андай навсан баг нь хожигдоод байгаа гэхээр би орсон гинэ Битбум руу. Нэр тийм тэ өнөөдөр бол дандаа андайнгуу таажигдсан байл шүү. Чигдэрчсэн. Хийж юмлаа санаа байсан. Тэ баг бол нэгээр авчаад ах юм даа ингээ. Тоглолт бол тэнцүүхэн л байна да. Тэгээ тэн дээр бол блад хараад байгаа шүү дээ. Bat-UlziiAK. Нэг л цус өндөртэй явчлаа доо. Яг хинэт билдэрийг гэрэлтүүлж байгаад имсих орлон бүтлгүүдж байгаа харагдаж байна. Тэс BKB авсан дараах нь айтман юу юм бол сая Пакациг оруулахгүй гэрээс моглоод дөрвөн Баатар эсмогт байгаа юусан. Тэгээ Вистер голтой болгоод ирж байгаа юм байна. Мэдээхээ давар үзэхэд авчиж байгаа юм байна. Гримсэн гвардоос гарцаа харагдаж байна. Одоо л хүчтэй таймганда 2 авраг авсан. Дабл имэжтэй дүүвэл. Энд дээр хүн хайгаад олох хэрэгтэй. Хүн олдох нь. Энэ навд бол хүн байхгүй байгаа. Тэгээ core дүүэлт хэрэгтэй санагдсан да. Disruptor яг skill хэрэглэн л үз. Pipe Crimson-д дарж шít. Трүүчийн дан дээр бол илүү core дүүэлсэн бол.
like it was like that. За 21 мистем гарсан. Because everybody's just doing weird different stuff, and now it's kind of, yeah, the Roche pits are on a different side, but it's kind of the same idea, right? Yeah, it's what usually happens when you get a huge switch up like this, that people get overwhelmed. Данжаашаа гарч байгаа юм байна. Тэгээ дүүмийн хугацаанд хурдан дуусна. Өөрийнхөө цусыг ихээр хийлдэн хурдан гүн гэл. Болоод яг өөрийгөө тэгж хурдан хилдээд идэг батар дээр сайн гоё ажилдаг л та. Application. Айт болын скади бараг л гарцсан юм байна. Одоо 100 гол хийгээл TB скадитэй. Age бол өөртөөхөө терментрийг авч байгаа л дээ. Бум доор шууд дуудаж байгаа юм байна. Цохиод дуудсан. Андайнгийн талаар нь гоё доо Sky-хаас илүүтэйгэр гэсэн. Sky-хан таарсан. Энд байлын сентор жирэ 3 батар дээр. GPK 5.5 over гэж өгөж тэнэгтдیں۔ Арай юу юм биш үү? Одоо ер нь бүх тоглолтууд ингээд нэг баг хийлтэй дуусаад байгаа болохоор тим битнүүд орж ирээд байгаа юм шүү. Уг нь carry match up дээр нэг 7.5 8.5 л байдаг юм да. Одоо яг Dota тэгэл амар баг л ер нь ихэвчлэн stomp яваад тэгээ баг хийлтэй дуусаад байгаа болохоор л тим битүүд орж ирээд байгаа шиг байлаа. Битбүми smoke явж байгаа. Пандаг болоод авсан. GPK өөрөө урд. За зөрүүд ийж байлтах нь байлцсан юм байна. Дүүмийн дүүгэлдээ тасч байгаа. За core хассан гэдгээрээ гисэн чинь LC-наас унах гээд байгаа юм байна да. Гэлэмсдэг батан 8 байгаа. Гэлэмсдэг батан дөхөөд байна. Өөр юу даргсэр илүүш зохиолоод онцсон. Торонто Токиос өөрийгөө анзаарсангүй дээ. Гэлэмсдэг батар руугаа анзаарж гаад LC-г харах гэж явж байгаа өөрөө. TP-г илүүш зохиолоод амар дэмэж байхгүй гэдээсэн чээр. Маанта дараа Сандер байгаа. Гэлэмэр кейлээр амьдсан байна. Урд нь энтрид дооцсон байсан. Даагардаа цаашаа хүн хөг яваад байгаа GPK. Казыг юултэд бариад авцсан байна. Байхгүй. Тэгээ Томстон заасна. Томбо зөхгүй бол баларчна гэж үзсэн. За зөв юм уу да Бакас ийм амьтаа ордгоо гэдэг. Пласт орж ирсэн сейв. Өөр унж байгаа юм байна. TP out. Энэ сейвийг л зохион унгаач хэрэгтэй. TP-г нь вакуум ороод ирсэн. За сейвээс жоохон цусаа хийлдэ дараагийнхаа батрыг. Яа за TP дээр үдийн дуусч байгаа. Үдийнх нь хийл орж ирээд бас. Цусыг гүйлгсэн байсан шиг хийлчихээр байлаа да. За IG талдаа л юм ашигтай дайм болчихоо да. Дортын 2K-гаар орсон. Дүүмиг 2 спортоор нугаасан. Зөрүүд өөрсдөө LC-г алдсан. Андаа ингээд. Дүүмэд үйлдэхэд бол асуудалгүй унгач чинь 2 авра авцсан дүүмиг бол. Авра дарахаас өмнө л. Sky гэж амар бүрстэн л да. Тэгээ дүүмээ хамгаалах га TP-ийн цохыг ихээр зөрүүд вакуум бол. Оо яа гацаад байна. Оо яаж гацаад байна вэ чад. However, you could also look at it from the opposite side that when you switch it on big time. За одоо род өгч байгаа. Роо гарахад 40 секунд. Шаа дээдлээ дахиад гарна. Specifically because of the way they work together, but also fail for the same reason. So it's going to be very interesting to see how EG adjusts to that as this. Я батлаа явах нэ Бакас. TP ер нь physical damage-аас өндөртэй доо. TP-ийн damage байна, DP-ийн сүнснүүд байна. Нахад BKB гарч ирж байгаа юм байна. Тэвэс Lotus Orb. Тэр нь Rapture дээр л хамгаална да. Тэр дээр л өгөх гэж үзэх юм болов. Sky-ийн silence-ыг бас гаргаж болох юм байна. His respawn time averages 9.5 minutes. So if you kill him, let's say around the middle of the nighttime, he's more than likely spawning there again at nighttime.
wonder how different it would be if it just alternated. Yeah. That's for another time of theory crafting. Bat-Boom versus EG. Only a 3K lead for Bat-Boom, so a very, very close game. And that's with Doom on their team, so it's probably just close to dead even. Yeah, you could argue. Darkseer is a very deceptive hero because a lot of the time his net worth can be worth хоёр багч хоёр талаасаа баг Рошоныг л хүлээжсэн байх та. Тэр нэг явах Butterfly баргаараа ирж байгаа. Пакказас. Рэш гарч ирчихэг байна. 400 гол. Дэш нь стак байна уу? Сексого задлаа дроогоо зөхөд гисэн. Ижигийн зүгээс Butterfly нийт дөхөхгүй болов. Butterfly нөхөд байгаа юм байна Пакас. Дэс моглоо явахорлсон. Айлга бол Родер байл бол илүүтэй дээ ижи. Я Butterfly ирсэн явууг нь амжих мөн задарсан. Панда урда, Том бозоо чадаагүй панда гэв. Өөрийн дүүэлсэн дүүэлсэн хангалттай таймаачтай. За рого авсан ч гэсэндээ хүний дутуудаа да. Хүний дутуудаа метагаа кастлд явах гээд байгаа тэрийг зогсоох хараг нэг вакуум гаргаад ирсэн. Nightfall Ace юу гунаад өглөө. Хангалттай зогсож байна. BKB байгаа. Matthew-гийн buyback энэ дайныг бол шууд авъя л гэж байгаа юм байна. BKB TP out. Амцаа спаш байхгүй. Оо TP out биш юм биш. TP байгаагүй доошоо gate руу кастлсан. Йоо саандраа Пакказын дэс гарахгүй. Лотос байсан юм. Нэг лотостай. Тийм байна. Лотос том лотостайсэн байна. BKB gate out байлаа. Яа Пакказ. Золтохоор сая гайхчихл байлаа. Тэгсэн чинь нэг ч мэдчихэж гал да Пакказ. Нэлээ батны юм штэ Пакказ. Лотос орж ирээл. Оп. Дийлхээ мэдээлсээ зодтолсон байна. За одоо линк аваад дүүмдүүлэхгүй саандар болохгүй гэж үзнэ. Баашир хэрэгтэй байгаа нь бас анзаарчихсан. Тэрнийхээ араас л баашир авах юм болов. Одоо бүлүүд шарт аваад ирэхээр ч одоо цусмасаа. Одоо зодтолж явахдаа сайхан нөхөндөө линк аавна гэж байгаа юм байна. Яг үнтэй хахад бол авахгүй байх бай. Тэгээ бүлүүд дээр нэг даагэр авдаг юм да хүмүүс. Пакказ хүн бишээ. Пакказ даагэр авахгүй яа. Пакказ чинь юу вэ? Санжаша линкэн BKB Satanic. Ийж барыг тиа явах юм шүү дээ. First саа тиа чемпион. Ийж дуртай. Гэтэ битбүн бол бас сайн биш үү. Хөдөлгөөн бол Dreamleague-ийн Торонто Токиогийн энэ хоёрын тоглолт бол үнэхээр гоё юм. Гэлимпс барыг тоглоомыг дуусгаж байгаа шахлаа шүү дээ. Торонто Токиогийн Гэлимпс ихэндээ бол. Агнинтэй виспер нэмээ даагр авна. Даагр авчихаар очоод тэгээ TP-ийн шанаат чинь. Хоёр illusion defeater гараад ирнэ. But I think it's going to be nighttime again when that's up, so it'll be the refresher shard. And it also feels like with EG's game plan, I think the way this game is progressing, the Bloodseeker is starting to look more and more dangerous because the fights naturally are quite chaotic and there's a lot of just random damage being done by Skywrath, by Tombstone zombies, by Bloodrite, Ion Shells, you know, all this stuff is just ticking in the fight. And the longer it goes, the scarier... За өндө гэлим рүү гэж хаад Крисмал яваад орсон. Ботлондоо хийснүүтэй айлынхаа вардан дээр гүйж байгаа. Вардын олоод арсан зөрөөд Exo-дараа Darkseer-ийн дүвдээ дайрчиж байгаа юм байна. Vacuum wall хэрэглэхдэггүй гэсэн үг. За гэлимсэн ч гэсэн Darkseer kinetic field-д хийж чадаагүй. Raptor дүвдээ зарж байна. Хоёр авро item хэрэглэхдэггүй. За одоо Darkseer зөрөөд юм байна шүү дээ. За нэг хайран гараад явах хэрэгтэй. Одоо дүнгүү метагуу Exo-гүү гэд явах л ёстой одоо ижиг. Тийм. Гэтэ бас линкнээ гаргачих зүгээр л гэж үзэх байх л та. Касал фармлж явах та. Тэч юу яа. Ууган ч тэгээ дүүмээс л айж байгаа. Стэ линк авж байгаа. Дүнгүү дээр нь явах юм шүү. Оо юу. Тэгээ гол нь явна гэдэг чинь тэгээд явж явах та.
network хийхгүй тэгээд явчаад бас хэнийг болох нь баталгаагүй шүү дээ. Шууд бариад авах нь. За оронд нь бол өөртөө пүшилж байгаа юм байна. Доор панда. Дахиад онж мэдхээр пандагээ за катаг нь шууд хурдан унгаахын тулд цэргүүдийн нэг аградаад оруулахгүй байгаа юм байна панда. Бууж ирсэн ихний үнийг глимстэд буцаацсан. Дарксэр буцаад дээр за их л хол зам туулах нь дээ. Бүүм гэдэг энийг ашиглаад өргөшөхгүй хөө чадахгүй юм байна. Нөгөө удаан кулдаун дискэлүүд нарай уншаагүй. Тэгээ нөгөө нь бас хордонгүйгээд ирсдэг. Баатраа л да. Одоо ихэд 1 минут шүү дээ ихсэн уншаад. Годлаг дуурайг юм байна. Дуурайг. Тэбийг нэг алдсан. Пакет чинь. Оо яа. Нэг олон кил хийгээг байгаа. Пакет хийвэл хийнэ. Дараа шиндэн дээр 5 кил хийгээд. Мянга байтер пари дарахаар мянгаач 2 хүн дээр дрибл кил хийгээд байдаг гэсэн. Пакет 5 хүн дээр 3 рампэж хийгээд. За Мэлсторм Мэлнэр болгож игнэ. Пакет. Гараад ороод ирсэн EGU зүгээр л энэ одоогоор л. Түрүүчээс хойш нэг 4-5 мянган network-ын зөрүү байгаа л юм. Нөгөөсөө дүүмийн зөрүү гэж ойлгох хэрэгтэй л дээ. Нэг бол 4 мянган зөрүү бол байх. Итаста тиварт дүүм байна л гэсэн. Тэнхнийг үзсэн мёс нэр явах юм бэ. За Nightfall харин MKB авцсан юм байна. Пакет зориулаад. TB-г цогцгоор л харагч энэ да. Болоодууд ягаад агним авах бэлцэн. Агним тэгээ орж ирэх нь геймээс юм биш үү? Аваад байлаа. Яа байлынхаа баатуудаас л баг. Хүнээс юм шиг л шүү дээ. Нөгөө хүнийх сонголт. Зарим пладууд ч бүр их тагним оруулаад ирчихлээ. За смок явах гэдэг нэг үеж. 5 смок дарсан. За зураг нь бол After зурж байгаа нь бол айлынхаа араас л орж ирэхээр зурчлаа да. Голын линий зэрэгт айн шилээ өгөөд пүшлүүлчихнэ. Айл нь смоклоод хүлээсэн. Голд паккац шууд ил гараад пүшлээд эхэлчихэж байгаа маань. Голын линээ гаргацсан. Гэхдээ масамж яагаад багууд авдаггүй юм бол. Офлайн чинь тэгээ яг тодорч гарч ирэхэд хэцүүр бол юм биш үү дээ. Хүн амтнууд нь дуртагд. Илэвэн ч гэсэн гадаад багт орно гэж гарсан гадаад багт яг үнэндээ ороогүй сте гэж. Тэрийг офлайнууд яг тодорч гарч нүдэн дан зарагдах нь хэцүү гэдэм болов. Андайны шаард ороод ирсэн. За дүүмцэн хүнээ бол нэг шигчд болно штэ. Тий. Гэлипстус өндө барыг очихоос өмнө чихэх гэж оролдож болно юм чи. Өө энэ сейвийн ажлыг битүү баам заацсан шүү дээ. За дарсэр дээр гоё сетап хийсэн дээ. Вакуум бол хэрэглүүлэхгүй унгаж болно. Дарсэр байбак байхгүй. Нөө баам том руугаа жигдсэн. Бүүм тэгэхээр нь аваад хийцэн. За дарсэр амьдэрцаа бит бүүмийн ууг нь гоё төлөвлөгөө байсан тэгээд андаангийн шаардан дээр сүрчлээ дээ. За хүний дутуутай. За нөгөө түрүүчийн сейвийн тавьсан бомбууд харин бага орж байгаа юм байна. Үргээд харж байгаа юм байна. Тэкэсийн байбак. За энэ хоёрын гоё шийдвэр гаргалтууд гоё юм явж байгаа шүү. Саяны эргэж харалтай байна. Саяны дай эхлүүлж байгаа нь байна. Тэгээ зөрөө төр андаа ингэ сейв орж ирж байгаа. Дахиад дарксэр дээр нь. Энэ удаа том байхгүй.
За да buyback байхгүй дарсан нууцсан. Glimpse back пандаг ордоо ирсэн. Зөрөөдгөл DP дээр даймаж хангалттай. Тол паккас бүгдийн зөхөж ялна да. Казаг зөхөх юм уу? За метагу TP байгаа. Сандергүй юм байна бас Nightfall. Цаашаагүй бомбонд дэлбэрийг донч мэдэнтэй. За DP out хийж чадсан гамжаагүй хурчин. Save унууд buyback болно. Rapture бол байлгаа л байгаа. Онжил таархан дээ. Цаашаа дүүмнүүд Rapture-аар очиод бүлүү. Бомб дэлбэрийг Яа. Тэкис юм buyback ор. Хаацаалагууд имиж ороод ирлээ. Тэтэцо кастигээч скади тэг нэ скади мо. Толог гасны геймдэр л удаад оруулаад ирж уулна. Оо. Тэшүүн удажхан дуудгаж байгаа шин. 200 дэмэж дэлсэн. Тэ яач мэдгэр энэ даа. Тэгэд офлайн багуу чадвар юм шүү дээ. 33-ыг бол ямар ч хүн анзаарна. Тэгээд юу штэ яг үнэндээ тийм маш өндөр түвшинд бол Dota тоглохгүй байгаа штэ. Монгол хүмүүс чинь. Тийм байгаа болохоор яг энэ жижигүүд ундаа анзаарагдах нь зөв гэх юм уу? Бүгд ундаа бол carry мэдүүд бол тэгээд хэм хийж байгаа supportууд бол маш сайн анзаардаг гэж харагдаад байгаа да. Офлайн бол тэгэл яг сайн ч өсөн муу ч өсөн баг авра итмавал багийнхаа хамгаалтанд болохоор. За дахиад руу авсан. За ойлинг DP авч байгаа юм байна. DP бас өөрөөсөө нөлөфөр гаргана гэж хэлсэн. Dark Series-ийг бол нөлөфөр хэрэгтэй гэж үзсэн. Дахиад Dark Series дээр нөгөө юм анх гээд байна да. Vision тайцсан. Wouldn't mind seeing him buying a Lincoln's this game. I actually think it would be really, really good. I don't know if that nullifier is worth as much as protecting himself in the fight, but looks to still be sticking with it for now. За Андерлийн дагуу байралтай. Chris Smile дэссэн авсан юм байна. Just waiting for you. Make it 5. I couldn't count Cinderin. За байралын дагуу гэдэг юм. За энэ ч хурж ирэл байлна гэсэн л юм байгаа да одоо. За дахиад нисээ таана байгааг нь бол мэдж байгаа. Дараагийн тоглолт ер нь Tekis вандалах нь дээ. Ингэж тайвсан Tekis-ийг бол эсрэгийн тоглохыг бол өсөхгүй. Чих ажил хийгээд байгаа шүү. Trickster Clock за пака зин лавдаг айтем байна да carry дээр. Өөр carry-сэн бол Penta-Age, Mindbreaker Тэ. Акаслын нэг хайтсан та. Акасл Trickster Clock. Magic-тэй нэмээд мисэлдэг болчих. За шууд дүүлээд эхэлсэн. Дүүм дээр нь дүүл. Пакас нэмээд Хүнээс сандраад хүү нэрэмүү. Хотлаа байна. Метага дараад өгсөн. Гэтэ гарч ирээд refresher байгаа лөө. Байхгүй refresher DP байгаа. Refresher DP байгаа. За хүнээсээ аваад авах юм байна. Шууд DP аваад. Үгүй Night бол эдиг баш вэ наад дээрээ. За. Эцэрэ дүүмээ сэвэлчих гэсэн. Дүүм нь яг үнэндээ дэмэжийг нь даахгүй унаад өглөө. Дэмжээд тахад явдаг. Night бол яг багаж ханах шиш шүү гэхдээ ганц баш ороод ирсэн бол. He just ripped right through him. That was a pretty farm doom that he more or less solo killed in that duel. So obviously the downfall here. 403 шүү микро офлайнаар алнаа. Энэ бас офлайнд явхад угаасаа нөгөө микро гэдэг зүйл чинь заавал байх ёстой зүйл юм шүү тий. Микро дота байх ёстой. Бүр заавал байх ёстой. Тэгэхээр тоглоход амар хэцүү. Тэгээд яг хүний нүдэнд өртөх юм байна. Микротэй тоглолт чинь сайн тоглолт шүү дээ. Бист нь мондаг. Толууд бол микро байгаа. Цаа чин нэг хэсэг бүрүүд бас спамдсан шүү дээ. Толлогийн микро сайн сайн. They get two tier 2 towers on top of that. And they're going to pop some mines. Tormentor not quite up yet. Минь дэсрэл хаа байгаа газар цусын багсгаж чадаад шийдэгчээд байна. Андаа энэ tranquil авч ийн. За тэр ч бараг bearing үзийн tranquil юм болов да.
Тоглоом ихэнд бол аркан авцсан явж байсан шүү дээ. Yeah, I don't know if he got the dual damage. I don't think so, but I could be wrong. Either way, see Smile sitting on 198. Бол мэд слинүүд чи харпууны дээр аваад идэг үстэй гэнэ. Тийм үү. Яг хоо элси дээр харпуун дэжгүүл юм байл л дээ. Яг линкэн эдэр яг өөрөө форсолж яриад. Чи харпуун яг амар мундаг ажиллах үгүй элси дээр үгүй баха. Бараг билет мэлдагэр BKB эдэр яваал ясан дээр. За Бакас дээр. Саагцсан гейм дээр. Бакас эйгүү барилтаа яваад байна. Surge ийцэн. Торонто Токио агним автсан юм болов? 8700 network хангалттай л байна да. За Матью харсан. Force гилимэр гаргацсан бол тэгэл өрөхгүй өстэй. За чин тийм айтем авсан юм уу? Панда MVP нэр байхan дээ те. Static Storm-оос хүртэл аваад хийчихнэстэй. Тэгээд бас яг хийчихэд байгаа штэ. Glimpse back шийдгээ бол. Darkseer дээр нөгөө том байна уу? Арай л хоол байна. Арай л хоол байна. Яг тийм бол байхгүй юм байна. Disruptor. Дахиад Matthew юулээ барьдсан юм байна. Дүүэл дүүн дээр. Онгаад онгацсан. Darkseer-ийн buyback орж ирж байгаа. TB хэрэглэг байсан. 2 water дээр vacuum. Сая BKB-тэй байх нөр татчихгүй яа. TB дээр гараацсан. За Toronto төв дээр боосон ч гэсэн онцлаа да. Ой ямар гоё тоглолттой энэ дэр. Хоёр талаас их л мундаг харагдсан. Сая BKB дараад яг татуусныхаа дараа BKB-гээ дарсан. Refresher-ээр. Тийм баха. Яг BKB дарцсан харагдсан. Тэгтээ форсч явахдаа яг буцаад татуулж. Баш явна гиндэ. Тэгж TP зогсоохгүй бол нүдэн дээр TP дэш гараад байгаа. За одоо бас ямар гоё шийдвэр гаргалтад явах нь. Нойрчин. Дэшөө. Ийч ингэж тоглож байгаа. Бүх багтаа тэнцсэн гэ боддоо. Гэшээс. Битбүүн бас сайн байна. Битбүүн бас. Амар. Андайн дээр нэг glimpse. Энэ хоёр шиг зодтолдог баг тэр 5.5 шиг over enter бол оромжлолтой баг. Оо одоо тэгэл оромжилж ивэл одоо тэгэл дэрэн дээр нь тэгэл авчихгүй. Тэр One City сонголтыг л хэлээд ашиг байна те. Тэнд өөр чинь оромжилж байгаа юм шиг санагдаж ивэл тэгэл дэрэн дээр нь тавиал авах юм шүү дээ. Өөрөөсөө 5 чирхэх мэн л цохиж устгаж чадсан юм уу те. 75. Сэвч нөө таймингтэй өсөрдөг хүн бахөө. Тейзер мэзэр. Abyssal билетийг авсан Баказ. 30k. За Nightfall TV-дэд гарчихгүй нэ тэгэхээр. Баг тоглолт би баг тоглолтгүй. Энэ шилэг өгсөн. Abyssal билеттэй одоо утлаа ял даагар юм уу да бүлгүүд. Айтманд бол тулцсан. Үгүй. Баказ Batfly зарсан байсан уу? Үгүй. Зарсан шүү дээ. Айл нь Monkey авцсан гэж шууд зарсан шүү дээ. Ийм л юмштэй Баказ. Котлон бот зэрэг тийм үү. Өөсө контролж байгаа юм чинь тэрүүгээр яадгийг гээл Abyss талхацсан шүү дээ. Abyss Monkey-г сэрчсэн damage блок нь ажиллана. Pub хэлээр юм. Би pub дээр ч нэг олон дардггүй тий. За Wind Waker-тэй. Дүгэл төсөн үнэ аварна гэд Wind Waker авсан юм байна. GPK item сонголт бас гоё байна. Дүүмээ авах. Тэгэхээр нулифер ороод ирэх шаардлагатай гэсэн үг. Тий. Waker-ийг бол бааллахын тулд нулифер аваар хэрэгтэй. Хатнаагаас 2 кастер да танкс гээл доноо ороод ирж байна. Оо за танкс. Надаа харин танкс шүү.
Ясмаг задарсан ясмаг задрангууд шууд Trickster Clock-а дарчиж байна Бакас. Оо. Сэв нэр. Дайтаж болох газрыг зөв бүрэн менжүүлсэн байна шүү дээ. Тийм тийцэн юм. Энд чагаараа яндар импакттай. Дөрвөөс бол тоглогч шүү тоглогч. Ойрд яг ингэж бүр. Бид яаж юм цусаагаар төлөвлөж байгаа тоглолт үзээгүй. Яаж юм механик мэдээд байна нэг. Дуртай болохоор юм болов доо. Мянгайгийн дотыг мэдлэг бол амар. ТВ-ийн толцсон. Дайдлуус авч байгаа. Рефрешээ дарсан бол дайдлуустайгаа солиод байлдах нь дээ. Арашаа гарах болоогүй. Инхээр тэгэхээр ийжи талдаа ашиггүй болоод байна уу юу? Illusion шахаад байгаа. Доор дээр гол хоёрт цэргүүд шахаад очсон юм байна. Matthew Watcher-ыг авсан. За өөрөө харагдаад байгаа. Glimpse-дүүлнэ. Glimpse back. Glimpse ороод ирсэн. Кинетчнээс бол бизнес бол урд юм биш үү? Ор support бацаануудын айдл нь save юм биш үү дээ. Тийм бах өө. Юмиг л хийж штэ. Тийм save юу айлтуудаар нэг дарамт болоо. Геймингтэй тоглоход үрдэл гейминг бүр энчантраасаас найж айж 2 тоглолцоод чинь бүр нэг өгсөн чинь яг save тавьчихсан штэ. Гац энчанта. Энчант бүр лайфстилерийн төдөөс нь гаргацдаг үстэй. За баярлалаа солилцсон байгаа. Битбомын Смоклцон. Торонто Токио агны байхгүй байна. Даагэртэй Бакас дээр эхлэх гээд байна. Trickster Clock-а дараа гараа явсан. Битбом шийдвэр. За сэвийг бол авраг харж байгаа юм байна. Крислак. Сэвч авраг buyback хийн гэж одоо л ингэс махтаад өгөөлтөгт нөгөө нэг Windbreaker дараад ороод ирсэн. Зөрөө TP-г Элсиг зөхиод унгаасан. За TP-гийн buyback орсон. 2 buyback. Doom-ыг нь унгаашиж байгаа юм. Doom-ийн buyback. Buyback унаад өгч байгаа юм уу? Nightfall. Байгон. За, Karen Байгон. За, өршлөлөд байлдал тэгэл одоо ичи талдаа л байлгүй дээ. Doom бас buyback-ийг ирээ дунд нь орсон. Refresher дараа нөөмчлээ. Өмнөх Doom-ыг наа чи өөрийгөө дөндсөн шүү дээ. Датасан дээр. Яа. За 2 каргоор Шона өгсөн. Дээрээс нь баг нэг талыг нь авч тааранда авч ирсэн сална юм байна. Ийм дан дээр явцсан хүмүүс ч одоо. Крислокийн ганц buyback орж ирүү те. C-Smile. Тий, C-Smile хамгийн дөрвөлөө онсон. Тэгвэл ч Dragon GP buyback, Doom-ийн buyback орж ирээд гарсан гэхээр хамаагүй л байна хийж. Яалч Karen ингээд. Одоо яг ингээд юм буужинсан дайн дээр яаж яхад Darkseid болохоор DP-гийн impact гэдэг юм харагдахгүй юм те. Сая бол бүр DP хаана нэсэн? DP-гийн impact яг тэр хүнээл юултлээ л дээ дүгэлэн дээр. Тэкисээ. Тэрч мундаг ивэл шүү. Яг ганц хийж байгаа юм. Божигнж яхад шууд хийчихэнэ гэдэг нь амар л байна л да. Данж баатар юм да. Энэ одоо DP ядаж юугаа авахгүй юм уу? Шаар таваад хүн фирдэхгүй юм уу? Гэхдээ тийм удаанаас орж орох чадахгүй байгаа шүү. Уртаа орчих юм л өөрөө орог дүгэлдүүлчихнэ. Өөрөө дүгэлдүүлчихнэ авсан юу л ашиглагдахгүй. BKB дарслаа гэсэн чи 25 өрөөд ирсэн нөгөө BKB-тэй байдаг Tailent нь ороод ирсэн юм байна шүү дээ. 1.5 секунд BKB-тэй. Оо, Buyback-ийн SC нь бол ээж савцсан байгаа. Дүүл ороод ирсэн Toronto Tokyo дээр. За энэ нөгөө юу л байна л да. Mine build. Йоо, энэ бол гүггүй байгаад Бакас амар яавдлахгүй чи. Бакас бол мэдээд нөө. Хөдөлчүүл өөр. Одоо энэ сайн фильм мэл дээр уг нь фирдэд дайруул. Талах л та. За нэг талыг авчихна гэсэн юу вэ? Хоёр тал. Одоо яж Toronto Tokyo байхгүй. Disruptor үлдээ ороод ирнэ гэсэн айц байхгүй. За метагаа таарсан байгаа. Одоо л орж ирэх дэмэжийг тооцоолж болно даа уг нь. Нэг дүүмөр ирнэ. TP-ийн цохилтууд л орж ирнэ гэдэг. Хинжгаа айц нь хаалтаа Бакасын айц мэг.
Нэг Арай чанаа. батуу. AC хайртай. Арай батаас. Баатарлаа яваад Монки явуулангуудаа тэрийг Abyss болгох нахаа EC яваад авсан айтмыг контрстаад байгаа юм ааш. Айтем бэлэн. Тэ янзын 300 damage-тэй EC ороод ирсэн. Оо дискадыг гар захиулчвал мутаан л энэ да. За зэ доото ийм л байдаг да нэг ирчүүдийн доото. За шууд Commander Village драфтер хийсэн байгаа. Nightball. Баштуулаад тэр вакуум бол buyback унаад өгсөн. Ууг нь refreshтэй байсан. За гээ. За гээ. Бум. Гэтэ сайхан дотоо үзүүллээ нэр 52 минутанд турш. Ямар амар та. Тэр Торонто Токио бол эхний 15 минутанд баг тоглоомыг дуусгах гэж шахсан шүү дээ. Хитэн гэлимпс орж ирээд бүр. Тэ. Тэгэл ерөөсөө амар айтмынхаа таймыг хойшлол TB-ийн айтм төрүүлээд гараад ирвэл амар юуж болохоор байсан шүү дээ. Хоёр талаасаа бүр том мундаг л тоглолоо доо. Бум. Гончиг мундаг. Ингэж тоглосон EG group stage дээр бүгднтэй тэнцэж байгаа юм да. 6 Энэ харж байна уу? Одоо хинтээ 23-таа л адилхан байгаа шүү дээ. Надад л ерөөсөө адилхан харагдахгүй. Тийм үү? Яг өмнө нэг өөр үстэй гэж байгаа Баказ яг ийм үстэй болцсноос хойш бол адилхан санагдаад байгаа. Постро. Гээ. Одоо тэгээд яалчгүй бол энэ Carry-гаас офлейн руу шилжиж байгаа юм шүү дээ. Дүүмэн импостер шаахгүй бол тэгээд DP T2 айл нэгэнд дүгээлүүлээд импостер шаах байсан л да. Refresh-тэй дүүм байцтай. Эхний дүүмээ өөрийгөө дүүмтэй лаатасан тэр. Хоёр дахь дүүмээ линкэн тэр. Линкэн дүүм тийш. За юу ч гэсэн EG гэж хэлсэн EG-ийн хөдсөн. Казугаас айхтрамтай. Яа энэ ч тэр бас Пандагийн том бүр амар аварч байгаа байхгүй. Яаж яга Tiger дээр томбын цогч юм ихээр Битбүүмийн санаа бол гоё байсан шүү дээ. Дарксерийн эхлээд унгаачвал TP маань аюулгүй тоглолцно гэдэг. Тэр дүүм нь байсан дүүмийг дүүгэлээд алдсан. Тэрнээс хойш бүгдээ нэр л тэгэл дүүгэлдсэн. Энэ гэхдээ TB бүлүүд хоёрыг адилхан нэт ордох юм бол бүлүүд нь баг зочд юм шиг л харагдлаа. Энэ яг уу гэхдээ Дарксерийн нөлөө байгаа л та. TP ч ерөөсөө тухтай тоглож чадахгүй байгаа шүү дээ. Ерөөсөө зохиж чадахгүй. Өөрийг нь illusion-аас амар зохино. Энд дээр бол одоо тэгэл team style бүлүүшүүд эргэж ирээ зогчиж байгаа байхгүй. Тийм. Гэтэ illusion гараад ирсэн байсан л та. Mati Packard Panda Whisper see smile. Нэр мундаг дотоо тоглоод байгаа юм аа. Based off of what I saw in this game, he still seems like a very top tier carry. Yeah, I don't think the laning stage nerf was enough to make him unpickable by any stretch of imagination. За дахиад нэг сайхан дотоо харуулах нь. Ижи бас шидүү шийддэг баг. Шидтэй очт юм бол. Зүгээр сайхан. Ингээ уг нь бол ийм цэвэрхэн гоё. Яг л хожиг гэж байгаа дотоо үзвэл. Зарим баг тэгээд хотлаа тоглоод байгаа юм. Үнэн тоглоод байгаа юм. Usually Glimpse-ний ажиллаад байсан. Glimpse бүр амар орж ирлээ. Тэгэл нэг Glimpse орж ирээл хүн үгүй л ах юм бол барыг сэтгэл санаагаараа ч гэсэн явбал явчих шүү дээ. За саяны текст ингээд хэрвээ хожигдсан бол жинхэнэ текст бандмаар бандахлах шүү хоёр дахь гэн. Хожигдсан учраас бандахгүй байж болно. Дахиад текст нь өгж байгаа тааж. Тийм сэтгэл зүйн унгаах тактик. Аа. Наадны ч эсрэг хожиж. Тэгээд үнэхээр төвхтэй санагдлаа. Дайм болох гэсэн чи баахан бомб байж идэг. Шууд ороод ир чадахгүй.
side, they were buying glimmers, 4 staffs. They like all they were doing was prolonging it past the R buttons and the metamorph of that boom, and that speaks bounds. Like who else other than Disruptor Glimpse is really punishing them? Like GBK was trying to use them, but that's only so much catch. But then I feel like Batboom had a wrong read on the game because why last pick Death Prophet if you don't want long fights? Death Prophet's the kind of hero that does want. Яаж энэ хугацаанд юу их вэ? Not necessarily that you needed a hero to play shorter fights, but sometimes you need to understand, okay, do I need to amplify what we're already good at, which is we already like is our win condition. Дайн яг авсан багууд нь ялчгүй хожоод исэн л да. Ийжээр андайн авчвал үгүй юм байна шүү. Дүмцэн баад тэрийг домбондоож ихээл. Хийчигийн андаа хангал. Ийм үйлсүүд яг үндэ орж ирэх юм шиг санагдаад исэн. Тэг багуудаас тэ орж ирэхгүй байгаадсан тэ андаа ангууд ерөөсөө тоомдоо. Андаа энэ амар сэвэлдэг баатар уучлаа. Энэ дандаа орж ирэх юм байна даа гэж бодож исэн багуудаас. Ер нь л нэг орж ирэхгүй баг шаардаа тоож байгаа юм уу тоохгүй. Байгаад исэн. Видеогоос өчигдөр ч бас андаа ангтай очсон юм шүү дээ. Босод өгөөд андаа ангтай очигдаад тах. Хийж гейм нэг гэж хэлсэн юм уу те? Тийм хэлсэн. LGD бас андаа ангтай очсон юм шүү дээ. 2 удаа юм уу тийм үү? Дайн банда нэг андаын тоолоодсан тоглолт байгаа юм байна. Тэгэн дээр наачдсан. Энэ хугацаанд YouTube дээр subscribe дараагийн хүмүүсэнд авчих юм уу? Subscribe-ийг л 1000 болгочвол нэг яг нэг OFCT дарагдах гэдэг юм да. This is the best I've ever seen them play. I mean, I've been impressed with Bakaj for I don't know ever since I've seen him the first time. YouTube дээр subscribe болж байна. Facebook дээр үзэж байгаа хүмүүс манай пэйжийг дагаж болж байна. Facebook дээр үзэж байгаа, YouTube дээр үзэж байгаа хүмүүс солигдоод YouTube-ийн дагангуудаа Facebook-ийн дагчиж болж байна. Хоёр дээр тэгээд драфтыг харж байгаа л юм. Тэр санаалаа хэлэн дээ. Telegram руу явуулахгүйгаа Telegram дээр би өөр ихний дээр алдаал өөрийгөө алдсан. Telegram дээр уг нь ихнийх дээр гайгүй хэлсэн юм аа. Ихний боогоор дээр яг 4 бит хэлснэ. 3 нь аваад тэгэл нөгөө юу ч нь гейм нь савуулсан шүү дээ. Геймэн дээр өөрийгөө алдсан. Гейм тэгээ хожиж аваад өөрсдийнх нь гүйцэтгэлийн алдаа шүү дээ. Тэгмх юм дээр бол. Тийм, геймингийн бүр ихний гейм тэр снайпертэй драфт баг л очсон юм шиг харагдаадсэн тэгээ. 2 гейм тэгж илүү явж байгаа хожигдж байгаа л өөрсдөө. Тэрэн дээр геймэн дээр өөрийгөө алдаа тэгээл өгөхгүйгээл Telegram дээр явуулсан да. Telegram дээр явуулсан дээ. Энэ дээр бол яриа л байгаа. Live дээр бол. So I feel better now. But continue. But yeah, the butterfly against the TB allowed him to man fight him like from the start of the game. Like TB's like, oh, I need to get Yasha, Scotty, man. Дараагийн гейм хэр урд эхлэх нөө. Items, he's just like, oh, second item butterfly basically with BP or whatever. But it just allowed him to get in there so many early fights. Like if he doesn't have butterfly, TB's not like BKB TB. He's killing once instead. So like, yeah, sure, maybe he wished he had a basher, but it did allow them to like chase them out of. Үлсүү TP контролдог үстэй. TP телепортоос бол дэмэж авдаг шүү дээ болоод явалтай. 1200-аас хоолны телепорт хийхэд бол. Queen of Penny Max Blink range-нээс бас damage авахгүй. Range нь 1200 л яг. Тий, 1200-аас илүү л бол авахгүй. Copy Blink ч 1300 тэгээд авдаггүй. Гэтэ Copy Blink-ийг яг шууд Максыг нь харж байгаа тэгэхээр кастлахар нэг дэмэж авчт юм аа. Нэг ганц хоёр алхаж байгаа тэгэхээр яг гоё блоколдог доо. Яахан нэг алхаж эхлээл дарчхаар яг л гоё байдаг. Блинктэй дараа нь нэг алхах хэрэгтэй өстэй. Оо, одоо харуулах уу? Тэг харуул та. Яг нэг зүгээр яг Максаар нь кастла дарчхаар дэмэж авчаад идэм аа. Реклам хийдэг газар ажилтдаг байсан ба. Тэгээд нөгөө хүмүүстэй үзүүлэхийн тулд апплод хийгээд private дээр.
Энэ дот орох нь уу? Энэ second man тий, Сорк мөн шүү. Та Сорк гэдэг нэртэй байсан юм уу? Сорк гэж чинь cross animation гэдэг студис. Тэгээ Сорк гэдэг Гарена дээр бах аккаунтад байдаг гэсэн дээ. Тэгээ Sword Shark Tapamаас. Би ч бас Alien Shark гэдэг аккаунтээс. Энэ дотоош рендерик гэж ямар зовоод байна. Тийм болоо. За 3 минут 50 секундын дараа. Өглөө болох юм тий. Дуусах нэг байлаа өглөө болох юм. Чөтөр болоо байлаа. Энэ тоглолтыг үзэлгүй шууд наалцсан шүү дээ. Катис таартай л гэж. Манай Монголын дата ноён орглостэй гэдээс ч. Лота тоглолтгүй л бол танихгүй хүн байх ёсгүй үстэй байна. Хэр дотн вэ та хоёр гэж хин Кадис цэгэлж гинөө. Тэгэл нэг үе найз өчтэй өтер ч. Лилган Мөнди эхлээд Лилганыг коуч хийсэн. Тэгээ дараа нь би орсон. Тэгээд би Лилганы 2 дугаар баг тоглогч нь болоод Мөнди буцаад Лилганыг. Одоо энийг харж байна уу? Нааша харж байгаа. Одоо ингээ максимум яг энд байгаа. За. Дэмэж авчиж байгаа хэвээр. За. Одоо өөрөө гүүх юм аа тэгээд. Одоо тэнгууд нэг ганц хоёр алхаж байгаа ч гэдэг байхгүй нэг. За. Нэг алхаж байгаад хийх юм бол. Аваад байна. Нэг алхаад хийгээсэн харсан уу? Тийм ээ. Нэг удаа алхацсан мал баталгаатай болдог доо. Алхаж байгаа л. Яаж аваад байгаа юм бэ гэж. Юу ч юм уу те. Алхаж байгаа л ихэр болчтой юм да. Хамгийн анхны cyber sport контент ямар контент вэ? Би амар мэдэхгүй юм чи харуулах байгаа. Энийг харж үзье. Одоо ийшээ кастлж байгаа. Йоо. За, тий. Одоо яг маусаа байсан газар руу кастлан заяа. Ингээд доошоо гаалгана. Ингэж асаалт яа. Энэ модыг доожилж байгаа шүү дээ. Угаасаа ингэж болд юм уу те? Харин энэ тийм жоох юм болсон юм шиг үлээ. Өчигдөр би нэг стрим үзчихсэн ч олсон. Одоо ингээ хажууд нь ингээд орохгүй заяа. За. Үт яг энэ хажууд нь. Timber chain-ийг шууд өөрөө хөдөлчих юм уу те доошоо дараад. Энэ минь дээр бол ийшээ дараад ийшээ ингэнгөө зүгээр. Харуулж чадахгүй нэ мянга та яриад чи. Timber chain-ийг хэрглэчээд дараа нь өөрөө хөдөлгөөр зэрэг. Одоо буруу талд нь дарцсан байсан ч гэсэн мод байгаа тал руугаа дарчиж болт юм байна. Яа. Одоо ингэ бүр нэгт юм яахгүй билэн гэж болсоо л та. Чээс яг аваад эхэлдэг. Яаж хийх юм бэ? Хамгийн зөв нэтерлнээс авах юм шиг байна. Гүү.
зүгээр л ямар ч дамиж авдаггүй юм да. Эйтлнээс бол асар тухтаал юм. Сая ийж дээр 4 оц авлаа юм. Яаж 4 оц гарчих вэ ийжийг эсрэг. Тоглолт нэг 4-5 мянган спорт илүү гэж. Яг нэг ихний рошон авдаг дээр бол илүү л байсан. Яг одоо энэ патч хамгийн хүчтэй бат руу. Бат руу даваад байгаа. Батрейдер юм болоо. Баридор бол бүлүүд ашиг үлээ. Гэхдээ гол нь Батрейдер чинь олон урайл. Тий. Батрейдер ч хүчтэй байгаа юм л та. WCG-гээ тэмцээнд яваад өөрлөлтөд орд болсон. Тэр чинь бас их гоё тэмцээн болсон. Тэгэхэд чинь ларыг хамгийн анх дэлхийн одуудыг дэлхийн одоо Dota 2-ын Дэнди Папи харж иж үлээ. Тэгээд тэд нар чинь Dota 2-оор орсон юм а. Dota 2 төрлөд нь орсон. Guys, одоо under my for-орой. Яа. Драфт харахгүйгээр under. Трүү явбал under болж магадгүй. Тэрнээс энэ хоёр яг алцуул юм шиг байна да. За дуусаага бандаа тэгсэн. Trader онцсон. EG. Хоёр нөгөө нэг түрүүн бандсан хоёр спорт ах нэг нь бол үлдчихэж байгаа юм байна. Bat-UlziiAK. Enchantress Pugna. Драфт харуулаа ирэлчтэй юм уу? Дучандэр юм уу те? Дучандэр бол Богон дэжгүүл санагдчихна. Ядаж драфтаа хайхтаа харах юм шүү дээ. Анданг байхгүй. Юуг нийлээд үзтээ мал битвэн баг тэг энчаага авах юм болоо. Өчигдөр ч одоо яг соло энчаагаар ажиллажсэн битвэн. Энчаагаа бандаг юм уу те? Бандсангүй шүү дээ. Ороод ирхэл юм шүү дээ. Энчээхний эсрэг бол бодсон баатар байгаа болол. Датаар бол бүх сонгол арилдаг шүү. Тэр багийнх нь ядаж вин нээж яадаг сте гэж. Эхнийхээ би бодоол энэ да, удоол энэ. Энд чи ороодлаад ирсэн ярьсан. Чачаар ойлгомжтой байсан бол ижи. За зөрөөд гондоор ороод ирдэг. Тэр та хамгийн хэцүү. Санчкая, Кая, хамтаа бол Каянд стаклах уу? Стаклахгүй. Каягийн дэмэж бол стаклахгүй. Санчкая этрал лидертэй авсан байхад ч гэсэн стаклдаггүй. Skya оруулж ирж байгаа юм байна. Matthew Skya дахиад авсан. Гондор. Яа, дахиачин. Гондор оруулж. 5-ын Skya-тэй 4-ийн гондор. Яа, дахиад дүүм авч байгаа юм байна. Fury-д бас ер нь арга сонголтгүй болсон юм уу? Ер нь энэ чинь нөгөө carry-гаас offlane руу шилжиж байгаа. Hero pool бас цөөхөнтэй. Сая бол Magnus аваад гоё тоглоодсан. Magnus нэрплүүлсэн. Nature гэдэг бик яагаад орж ирэхгүй вэ? Nature forfeit. Nature forfeit оо. Ууг нь бафлаалах шиг байна. Зүрхэлэхгүй л энэ да баг. Нэг хэсэг бүр мартагдаад арчигдсан.
most Magnus got nerfed. Third most, it's got an enchantment. Тэг Bounty Hunter ч амар шүү. За энэ удаа Disruptor-ыг бол гаргасан. Түрүүн бас их төвхтэй байсан байлгүй. Одоо дэмжихийг авах баатар гэхээр дэмжихийг бас л их цөөхөн баатараар тоглож байгаа. За пугнаа байж болно. 11 цаг 40 минут дамжуулсан биз YouTube. Тийм ээ. 11 50 гэж зүгээр 12 цаг болгоч. Тэгсэн чи одоо энэ боо 2 гарах юм бол 14 цаг доото үзэж байгаа юм уу тий? За панго бантсан. Хийж. Лад бантсан учраас бүдүүл харан панго бандаа л дээ. Онтэнтрч хор тавуулаг үлдчихсэн юм байлаа шүү дээ. Мэтийн баунд тийш тэгээд их юм хийдгэлтэй. 2 лэнийг утгагүй болгочихно. 2 сайд лэнийг засаад өчнө. Нэмээ дахиад халаад бас нэтворк хийчихнэ. Уг байлчин. Кариг зүгээр харамдуулахгүй. Кариг зүгээр байгаан голчиж. Спиг нуугаад авчихна. Гэхдээ энэ 5-ын Sky яг мөнүүл гэдэг байна да. Мэтийн ч гэсэн Sky авчаад аваад оголчдөг. Тий, Panda ер нь тоглож байгаа. Sky тоглож байгаа хараагүй. Энийг амдэрлэхэд Mэтийн Sky юм шүү дээ тий. Чаг одоо Bounty дагажлын ингэж байх уу? Байхгүй сте. Байж болно. Тамийн Bounty антраа. Яг уу яг дагаад бүр одоо нэг клинцийн чаг бүр дагах гэдэг шиг энд нэгж бол байхгүй сте тий. Үгүй хаяал оронд нь. Энэ чаттай нэг бүр shutdown хийн гээд. Эсвэл энэ хоёрын дугаалж юм болов. Хоёулаа слоу биш үү? Орбов бэнтэй гарчихна. 3 лейн дээр эхэлнэ гэсэн үг үү? Урваавал гэрнатаа бол Sky-н хоёроо бол 3 лейнээс эхэлж болох юм байна да. Одоо л харчих энэ чано Bounty нөө гэдэг. Яа бас. Тийм биш үү те? Хоёр амар тоглогч. Хин нэнийг үзэх. За нэг Батранда дараг снайп орж ирэх юм болоо да. Энэ Bounty Hunter-тэй үедээ Whispered снайп өгчөөд байдаг. Бас их гоё ажилтсан мэдээ. Трacklж чад. Үүш үүр цагаад байгаа юм уу? За голбаа сайз дарж гад. За тийм л юм байна да. Вич нэг хийж-ийг гаргахгүй болчиход байгаа юм аа. Гурван снайпэнтэй хүчтэй л дээ. Хоёроос ирчихсэн асуудалгүй л энд чинь каригаас наа. Милээ батраа цөлж байгаа бол араас нь буудаал. Morphling. Өмнө бандуулсан байсан баатар юм байна. Бандуулсан байснаас 2 батар орж ирсэн. Morphling-ийн чаа. Нөгөө талаас 2. Яг 2 батар орж ирсэн байна. Бара. За Bounty-гийн counter гэдээ орчиж байгаа. Counter. Тий, 5 дээр нэрээ тий. Toronto Tokyo бара их дараадсан. Тэгээ бүгдээрээ л нэг алалцсан. Жинхэнэ авдаг батруудаа аваад авчихсан. Тэгж нэг чинь 2 баг бол драфтыг хүртэл. Жинхэнэ гоё л хийж байна да. Газ, Morph болон